Sie haben auch viele Antworten in sich drinnen. Ja? Man muss nur fragen können. Ja, genau was man heute mit dieser KI so sagt. Ja? Also diese Prompts sind das Wichtigste. Ja? Also wie man die Fragen stellt. Und da würde ich selber also Du diese bist wie Prompts eine sein. KI. Ja, genau. Also deine Studierenden sind halt wie KI und du stellst die Prompts, die Fragen. Ich stelle die passenden Fragen, ja, und die tiefgründigen Fragen und wir diskutieren darüber. Und ich glaube, echt gesagt, sie lernen das. Sie können am Ende des Jahres besser die Texte analysieren als am Anfang. Also ich habe in Wirklichkeit nicht so etwas Praktisches gemacht, eine Befragung oder so. Aber ich spüre, dass sie besser denken am Ende des Jahres als am Anfang. Aber vielleicht müsste man das, also ja, sagen wir mal so, mathematisch begründen können oder beweisen können. Ja. Ja, ja, also sokratische Fragen sind auf jeden Fall sehr interessant. Du hast aber auch über Standzuhalten gesprochen und dass die Studierenden auch lernen sollen, die Realität zu lesen, Genau. was natürlich ein bisschen schwieriger scheint. Wie hilft uns deiner Meinung nach Literatur, die ja überhaupt keine Realität in vor sich hat? Es ist Fiktion, es ist Kunst, hat eine andere Sprache. Wie würdest du uns sagen, dass Literatur uns hilft, die Realität zu lesen? Oder hat vielleicht Literatur eine andere Funktion? Also die Werke, die wir lesen, ja, sind in Wirklichkeit Werke, die auf Realität basieren. Ja, also sowohl Brecht, ja, als auch Dürrenmatt, als auch Christa Wolf, als auch Heinrich Böll, also die basieren in Wirklichkeit auf Realitätsdaten. Ja, also Brecht und hat sich sehr gründlich informiert, bevor er etwas schrieb. Ja, zum Beispiel im Leben des Galilei. Also hat er ja monatelang studiert, sich mit Physikern unterhalten, ja, über die Kernenergie und so weiter und so fort. Also es sind keine, ja, keine surrealistische Werke oder so, die ich auswähle. Ja? Es sind Werke, die sich mit der Realität also beschäftigen. Ja? Also auch Christa Wolf. Also Tschernobyl ist tatsächlich so passiert. Sie erzählt also, was sie tatsächlich im Fernsehen und im Radio also gehört hat, im Radio, ja, und auch im Fernsehen, was ausgestrahlt wurde. Das kritisiert sie auch, ja. Und auch alles, was sie über die Operation des Bruders erzählt, ja, also diese medizinischen Details über die Operation, sind alle realistisch, ja. Deswegen, also die Werke, die ich auswähle, sind in Wirklichkeit eher realistisch, ja, eher realistisch. Ja, okay, vielen Dank. Ich glaube, wenn ich die Zeit jetzt gucke, dann müssen wir weitermachen. Und vielleicht am Ende, wenn es noch Fragen sind, können wir also noch eine Runde von Fragen an allen machen. Aber jetzt machen wir unserem Programm nach. Und ja, jetzt ist Anjana Beisel, die uns das interessante Thema vom Gedicht zur Erzählung, ein geleiteter Kreativprozess für den DAF-Unterricht vorstellen wird. Anjana. Dankeschön. Ich kann leider meinen Bildschirm nicht teilen. Ah ja, Das ist nicht freigegeben. Moment, ich mache das. Jetzt solltest du können. Ja. Kleinen Moment. Jetzt wird das nicht angezeigt.
Gut, dann machen wir das so. Kann man die Präsentation sehen? Man kann sie sehen und man kann dich auch sehr gut hören. Okay, perfekt, gut. Also ich spreche darüber, wie wir vom Gedicht zur Erzählung kommen in einem geleiteten Kreativprozess für den DAF-Unterricht. Dafür müssen wir uns zunächst einmal fragen, was denn Kreativität überhaupt ist. Und prinzipiell ist das ein sehr schwer zu definierender Begriff, also besonders im Sinne des Kreativitätsprozesses, weil er bereits seit vielen Jahrzehnten unterschiedlichen Definitionen erfahren hat, weiterentwickelt wurde, umfangreicher gefasst wurde oder eingedämmt wurde. Als Arbeitsdefinition für meinen Unterrichtsentwurf habe ich mich dann an Spinner orientiert, der das Durchbrechen sprachlicher Normen, den Selbstausdruck und die Aktivierung der Imaginationskraft als Kreativität bezeichnet. Ich habe den handlungs- und produktionsorientierten Unterricht ebenfalls von Spinner zugrunde gelegt, bei dem ein ganzheitliches Tun verfolgt wird, wodurch kognitive, sinnhafte und affektive Zugänge geschaffen werden, wobei das eigene Handeln und damit dann auch eben die Textproduktion im Vordergrund steht und eben nicht nur das Ergebnis, sondern es geht um den Prozess. Der Ansatz dient der Texterschließung, der Imaginationskraft, der literaturdidaktischen und schreibdidaktischen Ziele und intensiveren Lernprozessen. Also ist er eigentlich sehr gut geeignet für den kreativen Unterrichtsanspruch, den ich verfolgt habe. Genau. Auch Sprachrezeption und Sprachproduktion können nach Dobstadt und Riedner 2016 als kreative Prozesse gefasst werden. Im Allgemeinen ist aufgefallen, dass im DAF-DATS-Unterricht sehr auf die Sprechkompetenz eingegangen wird oder er sehr danach ausgerichtet wird, wobei Dobstadt und Riedner 2014 und 2016 und auch in weiteren Publikationen den Ansatz vertreten, dass eine literarische Sichtweise auf Sprache und Kommunikation dem Ausbau der sprachlichen Handlungskompetenz dienlich sei. Dabei wird dann nicht literaturwissenschaftlich analysiert, sondern Literatur wird als Medium genutzt, als Zugang, vor allem zum Herausbilden sprachlicher Kompetenzen, zum Reflektieren über Sprache als Sprechanlass. Genau, damit dient die Literatur als Sprechmaterial und als Anlass zur Sprachproduktion und soll zur ästhetischen Sprachverwendung anregen und auch zum Sprach- und Kulturlernen beitragen. Und dabei ist dann der Grundgedanke, dass literarische Sprache und nicht literarische Sprache nicht vollkommen unterschiedlich oder unabhängig voneinander sind, wobei dies auf das Modell Jacobson von 1960 zurückzuführen ist, der eben festgehalten hat, dass jeder sprachlichen Äußerung eine literarische Dimension inhärent sei. Es geht darum, den Blick auf Sprache zu schulen mit Hilfe von Literatur. Und dieser Blick kann eben im Umgang mit der Literatur und mit der kritischen Auseinandersetzung mit der Literatur geschult werden. Ziel ist es unter anderem, die Aufmerksamkeit auf das Wortmaterial, die Form und das Arrangement zu lenken, die ebenfalls bedeutungsrelevant sind. Nach Dobstadt und Riedner ist die Literarizität nichts, was bloß für höhere Niveaustufen geeignet wäre. Stattdessen sollte sie von Anfang an im Unterricht gefördert und gefordert werden. Und bei niedrigeren Niveaustufen böte es sich dann an, auch den Klang, den Rhythmus und die grafische Gestaltung mehr zu fokussieren, um nicht nur auf, ich sag mal, Wörtern herumzureiten, die unbekannt sind, weil man kann sich ja auch anders Zugang zur Sprache verschaffen. Die Literatur dient also als Medium oder in meinem Falle dient das Gedicht als Medium, also im Falle meiner Unterrichtseinheit. Die Kompetenzen, die ich durch die Unterrichtseinheit fördern möchte, sind einmal die Schreibkompetenz, die Erfahrung, dass man eben auch eine
einen kreativen Text verfassen kann, wovor viele SchülerInnen und Studierende häufig dann doch eher Angst haben oder ein bisschen Panik kriegen wegen der Kreativität auf Knopfdruck. Die Wortschatzerweiterung ist dabei auch ein Anliegen, was durch kollaborative Arbeiten gefördert wird und Assoziationssammlungen. Die Studierenden oder SchülerInnen sollen auch über ihre eigene Mehrsprachigkeit reflektieren können, einen Zugang zum Code-Switching finden und sie wiederholen dabei, festigen oder reflektieren auch über die syntaktischen Eigenschaften des Deutschen, indem sie ein vereinfachtes Feldermodell als Hilfsmittel nutzen können. Außerdem erweitern sie natürlich ihre sprachlichen Kompetenzen und ihre Sprechkompetenz, da sie sich ausdrücken und mitteilen müssen. Schwierigkeiten dabei ist eben, dass es bei kreativen Prozessen häufig diese Kreativität auf Knopfdruck gibt und die Panik davor, dass das jetzt nichts wird am Ende, wo ich eben entgegenwirken möchte, dass dadurch, dass wir mit dem Gedicht arbeiten. Man nimmt also ein Gedicht, liest es gemeinsam, erschließt es sich, selber dekompositioniert es in die einzelnen Verse, ordnet die ins Feldermodell ein und hat dadurch einen gewissen Leitfaden, an dem man sich entlanghangeln kann. Gemeinsame Assoziations- und Interpretationsphasen sollen natürlich auch unterstützend und entlastend wirken. Und ein sicheres, verständnisvolles und wertfreies Arbeitsklima, wie es immer vorhanden sein sollte, ist natürlich auch unglaublich wichtig, damit die Studierenden auch teilnehmen. Genau, der Unterrichtsablauf wäre dann eben das Gedicht erschließen, Assoziationen sammeln, in einer kollaborativen Mindmap darüber sprechen. Dies kann gerne mehrsprachig stattfinden und sollte auch so sein, weil man nicht immer alle Emotionen, alle Gefühle, alle Assoziationen einfach übersetzen kann, da sich manche Konzepte unterscheiden. Das Feldermodell, in das dann die Verse eingefügt werden, soll dabei helfen, dass man Vor- und Anschlussfähigkeiten findet. Dabei ist es dann auch interessant, mal zum Beispiel über ein Relativpronomen zu sprechen, wie denn jetzt ein neues Bezugswort bestimmt werden könnte und hergestellt werden müsste, damit dieser Vers in eine neue Erzählung eingebettet werden kann. Je nach Gruppe und Gruppenkonstellation und Gruppengröße sind das alles Prozesse, die im Think, Pair, Share stattfinden könnten oder in Einzelarbeit oder im Plenum. Das muss dann immer auf die konkrete LernerInnengruppe abgestimmt werden. Ich hatte jetzt noch ein Beispiel mitgebracht. Ich glaube, zeitlich passt das. Ich hatte eine LernerInnengruppe A1-2, die alle Spanisch L1 hatten und teilweise auch Guarani und Englisch sprachen. Und wir haben von Kai Hoff Dialog 3 miteinander besprochen, dabei auch mit der Intonation gespielt, mit dem Klang, weil es sprachlich, obwohl es doch sehr kurz ist, doch sehr komplex ist für A1-2, aber durch die Intonationsspielereien hatten die Studierenden die Möglichkeit, zu einem Zugang zu kommen, mit Rhythmus und Klang sich das Thema zu erschließen. Genau, das hier ist ein Ausschnitt der kollaborativen Mindmap, die wir gemacht haben. Auch mehrsprachig an dieser Stelle. Teilweise haben wir Sachen übersetzt, teilweise nicht. Und genau, das hier sind 2 Ergebnisse. Ich habe markiert, wo die einzelnen Verse abgebildet wurden und in die eigene Erzählung eingebettet wurden. Genau, und hier auch noch eins, also es sind auch 2 unterschiedliche Stile. Hier haben wir eine Erzählung, die konstruiert ist über einen Vogel. Und hier haben wir einen Dialog, der sich dann doch mehr an dem orientiert hat, was uns durch die Überschrift, also den Titel des Gedichts, vermittelt wurde. Dialog 3, auch eine sehr kreative Lösung. Und als positive Aspekte, ich meine, ich habe jetzt die Endergebnisse gezeigt, der Schreibprozess war für mich ja durch den handlungs- und produktionsorientierten Unterricht eigentlich im Vordergrund gestanden. Und da kann ich sagen, haben die Studierenden eine immense Bestätigung erfahren. Sie waren alle sehr glücklich am Ende, dass sie fähig waren, einen eigenen Text zu schreiben, was sie am Anfang nicht gedacht hätten. Sie haben Wortschatzerweiterung erfahren, das Feldermodell,
verinnerlicht, so wie wir es benutzt haben. Sie hatten viel Austausch, eine sehr, sehr hohe Motivation beim Schreiben selbst und hatten auch den Anspruch, das hinzukriegen und zu machen. Also das war wirklich positiv in der Durchführung. Ja, das ist die Fachliteratur, die ich benutzt habe. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank, liebe Anjana. Wirklich sehr, sehr interessant, was du uns vorgetragen hast. Ja, ich weiß nicht, ob hier in unserem inneren Publikum, inneren Kreis Fragen sind für Anjana. Ich finde das in Wirklichkeit sehr interessant. Ja, ja, sehr interessant. Also für DAF-Schüler, Schülerinnen, ja, Studenten, Studentinnen, so ja, also von einem Gedicht so eine Erzählung zu kreieren, ja, und ja, selber etwas zu schreiben, ja, auf Deutsch, also finde ich wirklich gut. Also das ist in Wirklichkeit, also wie sich DAF-Lehrerinnen, also das könnten sie sich, diese DAF-Lehrerinnen aneignen, also diese Methode von Anjana oder vorgetragen von Anjana. Ja, eine Frage, die ich vielleicht stellen könnte, ist, das ist in Wirklichkeit, sollte man das im ISL auch machen? Also sollten da Dozentinnen lehren, wie man solche Sachen macht, unbedingt? Also ich glaube schon, aber es müssten, glaube ich, nicht alle Fächer genauso sein, also so praktisch, wie man ja DAF-Unterricht organisiert oder so. Meine Meinung ist altmodisch und so weiter und so fort. Die Lehrerinnen müssen auch, also sagen wir mal, weiter, also die Horizonte von diesen Lehrern, ja, müssen erweitert werden. Das finde ich also wirklich sehr interessant, sehr fokussiert auf den Unterricht, auf den DAF-Unterricht. Und das finde ich auch sehr gut. Ja, es müssten Fächer auch, also die das beibringen. Aber ich glaube, es müssen auch andere Fächer da sein, die diesen, ja, sozialen, ja, die gesellschaftliche Situation, die historische, die philosophische und so, solche Fragen müssen Liebe auch nicht, Anna, ja. kannst du auf den Punkt bringen, oder weil Herr Dorfstadt will auch etwas fragen und wir haben so wenig Ja, Zeit, nur deswegen. ja, okay, Also okay. ich nehme deine sehr interessante Aufführung als Kommentar, ja, und als Ja, ein Kommentar. Weiterdenken, Okay. als Reflexion. Vielen Dank, Anna. Jetzt kann Herr Dorfstadt etwas fragen vielleicht. Ja, vielen Dank, Anjana, für diesen sehr schönen Vortrag. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte dich eigentlich nur fragen, du hast dich ja entschieden vom Gedicht zur Erzählung. Vielleicht kannst du noch mal gerade erklären, wieso du diesen Schritt gegangen bist. Man könnte ja auch sagen, vom Gedicht zum Gedicht. Also Sie arbeiten mit dem Material, also beispielsweise, ich nehme an, der Text von Renate Riedner, den du zitiert hast, 2019, da geht es ja auch darum, dass man quasi aus Material Gedichte macht. Du hast dich jetzt aber für die Erzählung entschieden. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern. Mir hat das alles sehr, sehr gut gefallen. Ja, Dankeschön erstmal für die Rückmeldung. Ich hatte mich für die Erzählung entschieden, weil das einen anderen Zusammenhang für mich hat. Und ich den Ansatz auch gerne dafür nutzen würde, dass man ihn in den entsprechenden Niveaustufen dafür benutzen kann, verschiedene Konnektoren besser zu erproben, zum Beispiel. Ja, also dass wir Kohärenz im Text herstellen können, was im Gedicht viel, viel schwieriger ist. Natürlich, das Gedicht ist poetischer, wir sind viel freier in dem, was wir konstruieren können. Syntaktische Abweichungen von der zielsprachlichen Struktur verzeihen wir im Gedicht. Das ist dann in der Erzählung etwas schwieriger manchmal. Und da neben der Wortschatzerweiterung eben auch die Verinnerlichung der syntaktischen Strukturen für mich ein Anliegen war und auch der Blick zum Beispiel darauf, in B1 oder B2 dann mit diesen Konnektoren zu arbeiten, bei denen Studierende, die ich bisher kennengelernt habe, dann doch häufiger noch Probleme haben,
die entsprechend umzusetzen und in die adäquaten syntaktischen Strukturen einzubetten oder darauf aufbauend zu erstellen, dachte ich, ich würde gerne an dieser Stelle zur Erzählung gehen und nicht das Gedicht als Gedicht dekompositionieren lassen, umschreiben lassen oder erweitern, fortführen lassen. Habe ich die Frage damit beantwortet, oder? Ja, super. Nee, das leuchtet mir Okay. total ein. Sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank, Anjana. Ja, im Hinblick auf die Zeit würde ich gerne weitergehen mit Christina, Christina Rethenberg, die uns über das Thema das Potenzial von Erinnerungsorten in der lehrenden Weiterbildung für das Stellen von eigenen DAF-Materialien erzählen wird. Ja, mein Titel ist etwas lang. Danke nochmals, dass ich es vortragen kann hier. Ihr kennt meine Präsentation schon, aber gut. Manche kennen sie noch nicht. Also, ja, mein Thema lautet das Potenzial von Erinnerungsorten in der lehrenden Weiterbildung für das Erstellen von eigenen DAF-Materialien. Und es ist ein Projekt des Österreich-Zentrums an der UFPR in Curitiba, an der Universidade Federal do Paraná, hier im Süden Brasiliens. Ich will jetzt kurz den Kontext schildern. Es gibt ja einige Herausforderungen, nicht nur im DAF-Bereich in Brasilien, sondern in mehreren Ländern im DAF-Bereich, die sich damit identifizieren könnten. Zum Beispiel die Problematik der Distanz zur Zielsprache und Kultur. In dem Sinne sind die Lehrenden im Vordergrund als Vermittlerinnen und in der Auswahl von Materialien und Ressourcen, um diese noch fremde Kultur und Sprache näher zu bringen. Andererseits der schwierige Zugang zu Lernressourcen und Mangeln an Materialien, die sich an den Bedürfnissen der konkreten Zielgruppe orientieren. Die Materialien sind nicht immer so einfach zugänglich und viele kosten auch Geld und es ist nicht immer für alle, die Deutsch lernen, eine einfache Möglichkeit. Und unter anderem, ja, es gibt auch andere Probleme, aber ich wollte diese 3 hervorheben, die hier in schwarz markiert sind. Und zusätzlich gibt es natürlich die Stereotypenbildung, die in diesen Werken entsteht, auch weil es ja auch nicht nur Bildungsziele gibt, sondern auch ja, es ist ja auch ein Business, nicht das Verkaufen von den Lehrwerken. Und da steckt auch vieles dahinter, ein Bild, das man vom Ausland geben möchte, was nicht immer mit der kritischen DAF-Perspektive einig ist und vielleicht ja, nicht alle Realitäten berücksichtigen kann, aber vielleicht mehr berücksichtigen sollte, nicht die Vielfalt der Sprache und der Kultur. In dem Sinne ist DACH, also Deutschland, Österreich und Schweiz, auch nicht genug berücksichtigt. Und es entsteht dann eine Art Vorstellung einer einheitlichen deutschen Kultur, was nicht der Realität entspricht. Und zusätzlich gibt es die Herausforderung des kulturreflexiven Lernens und Kontakt beziehungsweise mit Teilnahme an Diskursen im Zielland bleibt eingeschränkt. Das ist auch ein großes Thema, weil das auch mit den Traditionen und den Lernkulturen von den Orten zu tun hat, wo vielleicht diese Diskursfähigkeit nicht gleich den gleichen Raum im Unterricht hat wie im deutschsprachigen Raum. Und damit auch Leute im Ausland an diesen Diskursen teilnehmen können, ist es wichtig, dass sie mit diesen Diskursen im Zielland in Kontakt kommen können. Das ist der Grund, warum es einige Projekte gibt in Brasilien, um zu diesen Problematiken eine Antwort zu geben. Und einer dieser Projekte ist das Materialserstellungsprojekt des Österreich-Zentrums. Da geht es darum, Materialien online zugänglich zu machen, wo Kultur von Anfang an thematisiert wird. Nicht nur in den höheren Niveaus, sondern auch ab A1.
damit diese Diskursfähigkeit auch von Anfang an trainiert wird. Materialien werden vor Ort erstellt von Interessenten, Studierenden und Lehrenden und damit versucht man, dass die Themen mit beiden Kulturen zu tun haben. Die Zielgruppe sind, wie gesagt, Studierende, Lehrende und andere Interessenten und hier wird auch ein Fokus gestellt auf Österreich, die österreichische Kultur. Es wird ja auch oft fast nur Deutschland thematisiert, sehr stark und das ist auch gut, dass Österreich mal auch im Fokus ist. Und Erinnerungsorte sind ein zentraler Aspekt auch. Die Frage ist, wie kann man Erinnerungsorte wirklich nutzen als Potenzial für diese Herausforderungen in Bezug auf Kultur im DAF-Unterricht? Erstens versuche ich hier auch wieder Erinnerungsorte zu definieren. Und wie Anjana auch gesagt hat, es ist nicht einfach wie bei Kreativität, Erinnerungsorte ist auch sehr komplex zu definieren. Aber hier werde ich das vorlesen, was ich hier habe. Man kann es beschreiben als materielle und immaterielle Orte, als Kristallisationspunkte des kollektiven Gedächtnisses von einer Gemeinschaft. Wie ihr sehen könnt, ist es ein höchst abstraktes Konzept. Und es ist nicht immer so einfach für DAF-Lehrende und Interessenten, die mit diesem Begriff arbeiten wollen im Ausland, um Materialien zu erstellen, einen Bezug zur Praxis zu sehen und zur Relevanz im DAF-Bereich. Es fehlen bisher auch übersichtliche Kriterien, wie man damit konkret arbeiten kann und eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Konzept. Und das ist, was ich mir vornehme. Ja, und hier habe ich einige Leitfragen. Ich bin noch am Anfang von meiner Arbeit, ja. Deshalb ist es echt alles nur eine Skizze, die ich euch hier vorstellen möchte. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit ich habe. Ich habe es ein bisschen übersehen, aber ich bin auch bald fertig. Also auf jeden Fall, die Fragen, die ich beantworten will, sind vor allem also gut zu erklären, was sind Erinnerungsorte mit Beispielen, mit Kriterien, mit österreich-brasilianischen Beispielen, die aber als Inspiration dienen sollten, damit auch andere ja, Projekte auch vielleicht in Lateinamerika stattfinden, zum Beispiel in Paraguay, damit das transparent wird. Und ich denke, es ist auch eine Chance, die eigene Geschichte vor Ort irgendwie zu erzählen und näher zu bringen, in Kontakt zu bringen mit der fremden Sprache und Kultur, weil es manchmal auch Kontaktpunkte gibt zwischen den Kulturen. Zum Beispiel hier in Brasilien werde ich dann ein paar Beispiele dazu zeigen. Wie arbeitet man mit Erinnerungsorten jetzt im praktischeren Bezug zur Didaktik? Wo sind die Grenzen? Wo sind die Chancen? Genau, das wäre so die Idee. Und ja, die Formen der Pluralität des Erinnerns und auch natürlich die Sprachförderung berücksichtigen, dass das Niveau passend ist, nicht? Und dass sie nicht überfordert sind. Okay, jetzt komme ich nochmal zum Konzept von Erinnerungsorte, dessen Potenzial. Wie gesagt, es beschreibt Orte in einem symbolischen Sinn, Phänomene, die über lange Zeit Bedeutung für eine Gesellschaft, eine Nation oder einen Kulturraum haben. Sie können auch materiell oder immateriell sein. Es gibt einen kollektiven metaphorischen Mehrwert für die Gruppe, für die Identität der Gruppe. Und man soll es nicht vereinfachen als eine einzige Stimme, sondern verstehen als eine Verstrickung von mehreren Stimmen und Diskursen, die diese Identität irgendwie beschützen, dieser Gruppe. Also es ist sehr philosophisch, aber ich finde es auch sehr spannend und sehr wichtig, weil ich denke, wir alle können uns da identifiziert fühlen, denn wir alle bauen auf eine Identität auf, eine Gruppenidentität, nicht? Genau, also was ist das Potenzial von den Erinnerungsorten im DAF-Bereich? Man kann einerseits hervorheben, dass durch dieses Konzept die Kraft der Sprache und die Komplexität und Heterogenität von Kultur erfahren und reflektiert werden können. Man kann sich mit Werten, Verhaltensmustern und Weltvorstellungen auseinandersetzen. Landeskunde und Geschichte werden vermittelt. Und es werden Verbindungen zwischen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen hergestellt. Das heißt, es geht um eine Vergangenheit von Erinnerungen,
die gezeigt werden, die etwas mit der Gegenwart zu tun haben, die vielleicht auch Themen aufreißen, die gerade sehr in Debatte stehen und wo man merkt, wie sehr wir oder Identitäten konstruktiv basiert sind und irgendwie Argumente brauchen nicht und nicht immer stabil bleiben. Zum Beispiel, wenn wir über Gender sprechen, heutzutage gibt es auch sehr viele Diskurse darüber. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe. Ich rede, glaube ich, gerade zu viel. Aber gut, auf jeden Fall finde ich es schön, dass es so ein Zitat, das gehört eigentlich zur Geschichte im DAF-DATS-Unterricht oder das Wert ist von Geschichte im Unterricht. Und ich werde es hier nur ein bisschen vorlesen. Die Fähigkeit, nach Motiven, Handlungsspielräumen und Alternativen der Akteure zu fragen, das ist die Grundlage jedes historischen Urteils. Das, glaube ich, ist ein Zugang zur Geschichte, der uns auch offen macht für die Herausforderungen der Gegenwart. Also es geht darum, nicht nur Wissen anzuhäufen, wie auch die erste Präsentation, die wir gehört haben. Wir müssen kritisch nachdenken und Zusammenhänge erkennen in einem größeren Kontext und diese Motiven und Handlungsspielräume analysieren und hinterfragen, so dass wir auch, so dass es uns auch hilft, uns für die Zukunft und die Herausforderungen der Gegenwart vorzubereiten. Im Idealfall nicht, wäre das das Potenzial. Ja, das sind einige praktischere Kriterien in Bezug auf Erinnerungsorte, weil man hat vielleicht viele Ideen. Wie kann man das dann selektieren, was die besten Ideen sind? Wie gesagt, der Gegenwartsbezug ist sehr wichtig, dass diese Themen in der Gegenwart auch wichtig sind, relevant, dass es eine mediale Tradierung gibt. Das ist wenn man mit Studenten arbeitet, ist es zum Beispiel, ja, kann man das machen mit dem Internet, da vieles ja zur Verfügung steht und zu sehen, ja, welche Themen sind gerade aktuell in den Zeitungen im jeweiligen Land oder Ort und wie kann man diese Themen mit den Erinnerungsorten verbinden. Ja, gibt es Anknüpfungspunkte mit Ritualen und besonderen Anlässen? Hat dieser Erinnerungsort einen hohen Bekanntheitsgrad und einen besonderen Wert für mehrere Gruppen? Das sind einige der konkreteren Kriterien, die ich sehr wichtig finde und vor allem die Mehrdeutigkeit auch durch geschichtliche Belege und Kontexte. Und gut, und dann habe ich mich halt gefragt, was wären jetzt Beispiele für, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon 10 Minuten geredet habe. Ja, es ist besser, wenn du jetzt ja, ein bisschen schon zu Zum Ende Schluss. kommst. Ja, Ja, zum Schluss. also das Ja. ist eigentlich schon, was ich habe, ja, an Material. Und hier hatte ich nur ein paar Beispiele, ja, was eigentlich Ja. um Österreich und Brasilien geht. Ja, wer würde da in Frage kommen, wenn es um Biografien geht? Nicht zum Beispiel Maria Leopoldina Österreich. Und da gibt es auch einige Materialien, die im Österreich-Zentrum zur Verfügung stehen. Und ich kann auch hier schon Schluss machen. Das ist kein Problem. Super. Ja, vielen, vielen Dank. Ein sehr interessanter Beitrag auch für uns. Ja, wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, dann können Sie diese Fragen jetzt gestellt werden. Ich könnte noch mal so etwas sagen, nicht fragen. Es war sehr interessant auch. Also ich bin völlig einverstanden mit dem, was du gesagt hast. Und wir machen das auch im Unterricht, also zum Beispiel über diese Erinnerungskultur ein bisschen zu diskutieren, ja, zum Beispiel mit Hertha Müller, ja, und auch mit Christa Wolf. Also es sind sehr wichtige Themen meiner Meinung nach, ja. Also genau, also man muss diese Horizonte erweitern, ja. Es muss nicht nur, also nicht nur Wortschatz und Sprache und Grammatik sein, sondern es ist viel mehr dahinter, ja. Die gesamte Kultur ist hinter der Sprache, ja. Also die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Kultur, ja, laut Wittgenstein. Ja, genau, ich bin total einverstanden. Sehr schön, ja. Vielen Dank, Anna. Jetzt hat Anjana eine Frage oder einen Kommentar. Ja, also zunächst mal möchte ich danken für den interessanten Vortrag. Und ich hätte tatsächlich eine Frage dazu, weil
Also Erinnerungsorte ist ja wirklich sehr, sehr weit gefasst in der Definition und auch sehr abstrakt teilweise. Mich hätte jetzt interessiert, ob man das nicht vielleicht auch mit Virtual Reality koppeln könnte oder zum Beispiel digitalen Museumsbesuchen online und dann eventuell einen Vergleich darstellen könnte zwischen dem, wie sich Museen unterscheiden, wie sich der Umgang mit Geschichte unterscheidet, je nach Land, in dem wir sind, nach der sprachlichen Repräsentation. Oder fällt es dann nicht mehr unter diesen Begriff der Erinnerungsorte? Ich denke, was unter diesem Begriff fällt, hängt wirklich auch von der Argumentation ab. Ich glaube, es ist sehr breit gefasst und das finde ich das Schöne, weil jeder kann dann das machen, was einem auch interessiert, wenn man das auch gut argumentieren kann mit den Kriterien. Weil Museen sind sicher interessante Themen, nicht? Und auch Themen, die, denke ich, heute debattiert werden, was da gezeigt werden soll, auch in Bezug auf, keine Ahnung, in Österreich hatten sie mal so eine Ausstellung aus Objekte von Indigenen aus Mexiko, und ob das jetzt politisch korrekt ist, dass das dort ist und nicht in Mexiko und so weiter. Also es gibt viele Themen auch politisch, die in Debatte stehen, und das Virtuelle ist sicher eine tolle Möglichkeit, um diesen Ausland näher kennenzulernen, nicht? Weil die Studenten haben nicht immer die Möglichkeit, zum Zielland zu kommen. Finde ich eine super gute, interessante Idee eigentlich. Man müsste sie dann nur ausarbeiten. Das ist die Idee halt, das ist, was ich machen will, diese Kriterien. Genau, Schön. danke. Ja, vielen lieben Dank an Jana für die Frage und auch an dich, Christina, für deine ausführliche Erklärung. Ja, ja. Vielleicht als letzte Frage, wir haben nur 4, Michael Dobstadt hat, ja, Michael, bitte. Ja, hallo Christina, nochmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich hätte nochmal die Frage, du hattest ja am Anfang auch über die Hintergründe dieses Konzeptes berichtet, nämlich dass es kommt ja aus Frankreich ursprünglich von Pierre Nora, und dass es da auch sehr stark um Identitätsbildung, um nationale Identität in gewisser Weise geht. Und da wollte ich dich nochmal fragen, wie du das einschätzt, diese Funktion oder diesen Hintergrund dieses Konzepts, so einen alternativen Zugang zur nationalen Identität zu schaffen. Ist das nicht vielleicht auch etwas problematisch? Also doch, doch wieder die nationale Identität doch stärker in den Vordergrund zu rücken? Oder siehst du in dem Konzept auch siehst du das Konzept vielleicht auch ganz anders oder eben gar nicht so identitätspolitisch aufgeladen, wie man das vielleicht, wie man das, wenn man sich die Ursprünge des Konzepts anschaut, denken könnte? Vielen Dank, Michael, für die Frage. Christina hat jetzt nur 3 Minuten. Eine sehr komplexe Frage. Ja, danke schön. Ja, eine sehr gute Frage. Das habe ich nicht mehr geschafft zu präsentieren, aber natürlich gibt es diese Kritikpunkte nicht der Renationalisierung, und was man da hervorheben will, ist auch sehr politisch sicher. Und da muss man halt auch aufpassen. Also was manche Lehrwerke vorgeschlagen haben, also Erinnerungsorte, Lehrwerke, die haben halt gemeint, man muss ein bisschen verschiedene Erinnerungsorte auswählen, die verschiedene ein unterschiedliches Fokus haben, zum Beispiel manche positive, manche negative, also das aufzubreiten, die verschiedenen Perspektiven über ein Geschehen oder über ein Land. Ich denke, da ist die Kunst. Ja, Das so genau. Ja. Ja. Ja, vielen lieben Dank. Und somit, glaube ich, haben wir noch 2 Minuten, um uns zu vorbereiten für das nächste Referat. Ich bin für das nächste Slot. Ich bedanke mich für eure Teilnahme und für die sehr interessanten Vorträge. Und ich lade euch ein, auch hier zu bleiben, bis unsere Vorträge, Plenarvorträge jetzt ja, vorbei sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Dank.
Ciao. Ciao. Guten Morgen, lieber Bernd. Wir warten noch die eine Minute, damit mehrere Leute kommen können. Ja, Ja, danke, dass du da bist. sehr gern bin ich da. Hört ihr mich gut? Ja, sehr Ja. gut. Und du uns? Ja, ich höre euch auch sehr gut. War jetzt ein Super. spannender Einstieg. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich so ganz richtig anknüpfen soll, weil ja dort eben Nationalkonzepte ein Stück weit aufgeworfen werden, sozusagen mit dem, was ich in den Blick nehme. Aber es bleibt halt spannend. Genau. Ja, 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 kein Problem. Wir sehen dann. Bestimmt gibt es irgendeinen Punkt. Ja, wir warten noch eine Minute, bis mehrere Leute da sind. Mhm. Super, ihr habt es ja ganz schön breit gestreut, wie ich so mitbekommen habe aus verschiedenen Feedbacks. Das ist erstmal natürlich total schön, dass eben Aufmerksamkeit auch auf euren Kongress gelenkt wird. Ich finde es Ja, auch super schön, wenn auch nur virtuell wieder in Paraguay sein zu dürfen. Das ist auch wunderbar. ja, Genau. ja, ja, genau. Also wir machen das das ist die 5. Aufgabe dieses Kongresses und man hat immer so eine große Resonanz eigentlich, weil diese Virtualität oder Digitalität das erlaubt. Es kommen noch mehrere Leute. Ja, das ist ein Vorteil. Danke, Dorothea. Herzlich willkommen. Ja, hallo Dorothea. Du bist ja auch jetzt hier aus Spanien zugeschaltet, obwohl sie ja auch in Jena arbeitet eigentlich. Super. Super. Jetzt kommen auch mehrere in Paris, meinst du? Guten Morgen, Isabel. Guten Morgen, Hallo Stefan. zusammen. Hallo Stefan, grüß dich. Grüßt euch. Isabel ist auch da, super. Ja, Isabel ist auch Hallo da. Valeria, hallo Michael. Hallo, hallo. Hallo Isabel, hallo Stefan, hallo Bernd. Hallo. Hallo Michael, genau. Hallo alle überhaupt. Genau. Hallo alle. Hallo, alle. Ja, im Hinblick auf die Uhr würde ich sagen, dass wir können schon gern langsam anfangen und ich werde mehr Leute dann reinlassen, wenn sie kommen. Ja, wir haben heute die Ehre, dass Bernd Helmold bei uns ist in unserem 5. Aufgabe dieses Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, ein Online-Kongress, den wir jedes Jahr im ISL organisieren. Und ich werde mal Bernd ganz kurz vorstellen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich DAFTATS der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Tutor, Trainer und Prüfer im Weiterbildungsstudiengang Deutsch unterrichten, DLL. Er ist Geschäftsführer im Fachbereich Deutsch als Fremd- und auch ganz wichtig für uns in Paraguay, er ist Kooperationspartner im Rahmen der germanistischen Institutspartnerschaft, die wir mit der Universität Jena haben. Und Bernd war ja auch hier in Paraguay zu Besuch, er kennt uns auch in Präsenz sozusagen. Ja, er wird uns heute einen sehr spannenden Plenarvortrag anbieten. Das ist als Titel Programmierte Lehrendenbildung, Deutsch lehren, lernen und D-3 im Professionalisierungsprozess. Vielen Dank, Bernd, wir hören dich. Vielen Dank, Valeria, für die nette Einführung und Vorstellung. Vielen Dank vor allem für die Einladung und die Möglichkeit, auch meine Forschung zu teilen. Denn das möchte ich sozusagen ergänzen. Die Programme, die sind, glaube ich, für uns alle doch wegweisend und relevant. Und die Schwierigkeit mit Programmen besteht immer darin, dass die oft nicht evaluiert oder in den Blick genommen werden, was so Wirkung und verschiedene Aspekte angeht. Und das möchte ich ganz persönlich sozusagen ein bisschen aufbessern, die Situation.
Und deshalb habe ich mich mit beiden Programmen Deutsch lehren, lernen als Forschender beschäftigt. Und das ist jetzt die Perspektive, die ich einnehmen möchte. Inhaltlich möchte ich relativ schnell durchgehen. Die Zeit ist knapp. Es geht erstmal ganz allgemein um Motive, Trends und Herausforderungen, die wir im Fach insbesondere durchaus auch aus der Perspektive der Deutschlernenden, der Deutschstudierenden in den Blick nehmen sollen. Es geht dann um Arbeitsfelder von Deutschlehrkräften und damit zusammenhängende Ziele in der Aus- und Weiterbildung. Dann werde ich etwas aus meinen aktuellen Forschungen zu DLL und D3 präsentieren und dann nochmal wirklich auf die Komplementarität der Angebote hinweisen. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass wir diese Programme zusammen denken sollen und müssen. Am Ende natürlich ganz normale Fazit. Wir können generell einen Motivwandel feststellen, wenn es um das Lernen von Deutsch geht, um die ganze Frage, warum wird überhaupt Deutsch gelernt? Welche Rolle spielt Deutsch generell? Und dort haben wir zum einen natürlich einen wirtschaftlichen Aspekt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Deutschland die dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt darstellt, je nach Berechnungsform. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber zentral sind auch Fragen eben der Arbeitsmigration beispielsweise aus beiden Perspektiven, der Perspektive der Migrantinnen und Migranten, aber auch eben insbesondere aus der Perspektive des deutschen Arbeitsmarktes beispielsweise. Interessant ist die Perspektive der Exporte. Deutschland, die deutsche Wirtschaft ist eine Exportwirtschaft. Wir haben ein Feld, in dem die deutsche Sprache im wirtschaftlichen Kontext eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, nämlich beispielsweise die Sprache der Patente. Es gibt weltweit 10 Sprachen, in denen überhaupt Patente ausgefertigt werden dürfen und Deutsch zählt dazu. Und das ist natürlich im Bereich der Technik, Technologie eine ganz wichtige Frage, aber auch so etwas wie die duale, also das System der dualen Berufsbildung, das spielt eine ganz große Rolle. Das ist sozusagen ein Muster an Berufsausbildung, wird sehr stark nachgefragt und spielt eine große Rolle auch zur Installation im Ausland, damit einhergehend für das Deutschlernen. Aus der Perspektive der Fachkräfteeinwanderung spielt zum Beispiel natürlich die Pflege, der ganze Pflegebereich eine ganz große Rolle. Die aktuellsten Zahlen, die kamen gerade im Oktober heraus. Im Altenpflegesystem sind schon 20% der Pflegenden nicht deutscher Herkunft sozusagen. Im Krankenpflegebereich sind es über 14%, fast 15%. Das sind Größenordnungen, die nicht mehr zu vernachlässigen sind, wenn wir das Funktionieren der deutschen Wirtschaft in den Blick nehmen. Damit einher geht so eine individuelle Perspektive, die Perspektive der eigenen Biografie, der Familie sozusagen. Dort spielt natürlich Studium und Arbeit eine wesentlich größere Rolle als früher beispielsweise die Schönheit der deutschen Sprache. Allerdings möchte ich ganz deutlich darauf hinweisen, dass die deutsche Sprache insofern auf jeden Fall auch als schöne Sprache eine ganz große Rolle spielt, dass beispielsweise der Buchmarkt, der deutsche Buchmarkt, der zweitgrößte Buchmarkt der Welt ist, der deutschsprachige Buchmarkt, genau. Auf weitere Einzelaspekte gehe ich jetzt kaum ein. In der Politik spielt es noch eine Rolle. Beispielsweise in der Europäischen Union gibt es Amtssprachen. Alle Sprachen der Europäischen Union sind Amtssprachen, aber es gibt nur 4 Arbeitssprachen: Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch. Auch das spielt eine Rolle. Auch der Wandel sozusagen der deutschen Touristikinteressen, des Tourismus der Deutschen als Tourismusweltmeister spielt eine ganz große Rolle, sodass wir auch ganz viele Ausbildungsstudiengänge im Bereich des Tourismus weltweit auch im Studienangebot wiederfinden. Wir können inzwischen verschiedene Trends feststellen, allerdings erstmal bezogen auf die Erhebung Deutschlernerzahlen 2020, die Erhebung des Auswärtigen Amtes. Dort ist zu entnehmen, dass Interessen in Lateinamerika, Afrika, Asien und teilweise Europa
stark steigen. Europa nicht nur EU, sondern sozusagen tatsächlich das geografische Europa. Interessen rückläufig sind in einigen Regionen Europas, beispielsweise Nordeuropa oder auch Großbritannien, da können wir das verzeichnen. Auch in Spanien, Frankreich hält sich das Interesse stark in Grenzen. Weiter rückläufig in Nordamerika, Australien, Neuseeland. Das wird jetzt wieder auf den Prüfstand gestellt mit der Datenerhebung 2025. Die wird ja in Kürze, denke ich, abgeschlossen sein und dann 2025 veröffentlicht. Ich bin sehr gespannt darauf. Aktuelle Herausforderungen können wir konstatieren, auch aus vielen Gesprächen, die ich vor Ort geführt habe. Nahezu weltweit herrscht ein Mangel an Deutschlehrkräften. Das hat ganz verschiedene Ursachen, unter anderem eine regionale Attraktivität, die eingeschränkt ist, eine Sprache, die vielleicht nicht mehr als erste Fremdsprache oder als zweite Fremdsprache, sondern nur noch in einem freien Katalog von Fremdsprachen gelernt werden kann und so weiter und so fort. Eine weitere Herausforderung ist der exorbitante Bedarf an Fachkräften in Deutschland unter dem Stichwort Fachkräfteeinwanderung. Auch das ist jetzt nicht Thema meiner Ausführungen. Es ist demgegenüber auch oder vielleicht auch als Ursache für alles mit einem Rückgang des Studieninteresses für die klassischen germanistischen Felder der Linguistik, Literaturwissenschaft, Mediavistik zu verzeichnen. Zur Translatologie nach meinen sozusagen internen Erhebungen oder persönlichen Erhebungen ist das Bild sehr different, sehr unterschiedlich. Was auch auf jeden Fall zu konstatieren ist ein Risiko im akademischen Nachwuchs. Viele Standorte der Germanistik, Literaturwissenschaft, Mediavistik, auch Translatologie sind im Risiko, weil der wissenschaftliche Nachwuchs tatsächlich fehlt. Und auch hier wird unter Umständen zu wenig geleistet und hier könnte angesetzt werden. Es gibt aus individuellen Perspektiven, natürlich aber auch wirtschaftlich und politisch, ein Studieninteresse aus Deutsch. Das trifft aber jetzt noch nicht sozusagen die Nachfrage. Das ist auch etwas, was zu konstatieren ist. Und Germanistiken, ich meine jetzt sozusagen alle Angebote, die es eben weltweit irgendwie gibt, können oder wollen manchmal auch natürlich nicht die Deutschlehrkräfteausbildung fokussieren und nicht ad hoc leisten, denn wenn wir daran denken, es geht um Literaturwissenschaftler, um Linguisten, das sind andere Fachdisziplinen, das ist einfach auch anzuerkennen. Das sind wirklich andere Wissenschaften und es ist wirklich nicht so einfach, wie wir uns das manchmal vorstellen, das in eine deutschlehrenden Ausbildung in irgendeine Form zu übertragen. Die Trends kann man auch nochmal anders darstellen, sozusagen im Kontext unserer Perspektiven auf Bildung. Also wir können die Schule in den Blick nehmen, Hochschule und auch den Beruf. Die Einzelaspekte habe ich, glaube ich, schon benannt. Da möchte ich jetzt nicht noch einmal darauf eingehen. Interessant ist, glaube ich, das Spannungsfeld von dem Beruf und diesem Bereich Deutsch als Zweitsprache, also Flucht, Migration, Integration, auch berufliche Integration, von allem die Vorbereitung von beruflicher Integration. Das, glaube ich, trifft auch für ein Studium in Deutschland zu. Es gibt allerdings sehr wenige Studien und die sind meist regional gefasst. Für mich ergibt sich hier noch kein konsistentes Bild. Arbeitsfelder für Deutschlehrkräfte, die sich auftun, sehr grob kategorisiert sozusagen. Wir haben so ein Spannungsfeld von klassischem Unterricht, Schulunterricht oder auch in der beruflichen Bildung. In Deutschland ja die Berufsschule sozusagen, ja, das ist ganz klar. Das ist so ein Hauptfeld. Dann haben wir ein Spannungsfeld die zwischen Universitäten und den wirtschaftlichen Interessen weltweit, die auch am Berufsprofil von Deutschlehrkräften sozusagen starke Anteile haben, immer wachsendere Anteile. Und es gibt dann vielleicht so Randfelder, die wir gar nicht so gleich in den Blick nehmen, öffentlicher Dienst, Ministerien, die Entwicklung von Curricula, pädagogische Institute, die irgendwo existieren, die eine Rolle spielen und natürlich auch das ganze Feld des Privatunterrichts. Das sind
erstmal solche Arbeitsfelder, die ich identifiziert habe. Und was tun wir nun oder was können wir tun in der Lehrkräftequalifizierung? Die deutsche Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, die hat darauf reagiert, indem sozusagen über die großen Mittelorganisationen DAAD und Goethe-Institut zwei Programme, zwei Angebote in die Welt gesetzt, gerufen, entwickelt wurden. Das ist einmal das Programm Deutsch Lehren Lernen am Goethe-Institut und das Programm oder Angebot D hoch 3 des DAAD. Ich denke, Sie kennen alle diese Angebote mehr oder weniger gut. Ich habe mal einen Blick hineingewagt, sozusagen, versucht das auch seit längerem vernetzt zu denken und habe eigentlich so ein Forschungsprojekt noch im Kopf, wo die Ressourcen fehlen. Dieses Forschungsprojekt soll 3 Ebenen im Moment bearbeiten. Das ist die reine Materialebene. Spannend, was die Wirkungsforschung angeht, wäre die Verwendungsebene. Und insbesondere, wenn es um die Verwendung von Mitteln aus dem öffentlichen Haushalt geht, wäre sehr spannend, die Genese in den Blick zu nehmen, förderliche, hinderliche Bedingungen zu identifizieren und dann eben auch das wieder rückwirken zu lassen auf den Bereich der Verwendung. Was ist schon passiert? Es ist eine Menge passiert, es ist ein bisschen mehr passiert in DLL als in D hoch 3. Das hat etwas tatsächlich mit meinem beruflichen Schwerpunkt zu tun. Valeria hatte schon darauf hingewiesen, dass ich mit DLL recht eng verbunden bin und aber auch immer Ergänzung suche, weil ich eben auch bei DLL identifiziere, dass es lückenhaft ist, ohne Frage, je nach Kontext. Genau. Wir haben die Angebotsseite zu untersuchen. Das ist für beide Programme entweder im Laufen oder abgeschlossen, je nachdem, wie der Stand des Projektes ist, also Aufbau und Umfang, die Zusammensetzung, auch Sprachniveau und Lesekompetenzanforderungen beispielsweise. Das sind Projekte, die in beiden Angeboten laufen. In DLL ist von den Basiseinheiten die gesamte Angebotsseite von Aufgaben nach der Bloomschen Taxonomie einmal kategorisiert worden. Das ist ziemlich spannend, wie weit wir sozusagen Anforderungen an unsere nutzenden, teilnehmenden Studierenden stellen. Aber das stelle ich heute nicht vor. Alles, was hellblau ist, dazu werde ich nichts sagen. Wir haben den Aspekt des forschenden Lernens genommen. Wir haben Wirkungen von DLL teilweise tatsächlich auf der Nutzerebene im Unterricht schon untersucht. Und DLL ist ja stark tutoriell begleitet. Das haben wir auch in dem Blick genommen. Heute gehe ich erstmal ein auf die Materialebene sozusagen. Dort die 4 Aspekte, zu denen ich kurz etwas sagen möchte, zu Zielen, Zielgruppen und Struktur der Angebote, die es gibt, zu Bestandteilen nach Kategorien sozusagen auf der Materialebene wieder, Texte, Videos, Unterrichtsdokumentation, Zusatzmaterial teilweise. Themen und Ansätze möchte ich kurz thematisieren und Sprachniveau und Lesbarkeit. Genau. Zu dem ersten Punkt Ziele und Zielgruppen. In D hoch 3 herrscht da kein konsistentes Bild. Es unterscheidet sich tatsächlich von Modul zu Modul etwas. Am überzeugendsten für mich war eine Darstellung aus Modul 6, also die fachliche und sprachliche Voraussetzung werden definiert als erster universitärer Abschluss, erste wissenschaftliche Erfahrungen. Studierende sollten mindestens das Niveau B2 haben und eventuell auch oder ja doch für bestimmte Texte auch schon über C1 verfügen. Zielgruppen werden klar definiert als Dozentinnen und Dozenten in den Fachbereichen DAF und Germanistik und Studierende. Ziele. Dort können wir dann schon sozusagen erkennen an den definierten Zielen, das findet sich in nahezu jedem Modul, dass es um akademische Ziele und Methoden geht, also die Relevanz von einem jeweiligen Fachgebiet erkennen, argumentativ vertreten können, verschiedene Modelle, Konzepte, Merkmale kennen und so weiter. Diese Formulierungen, die kennen Sie alle aus Ihren eigenen Curricula und Ihrer eigenen Lernbiografie. Also das ist eher akademisch ausgerichtet in DLL. Dagegen geht es, also richtet sich an deutsche Lehrerinnen und Deutschlehrer mit einem Fortbildungs- und Qualifikationskonzept
Und es geht darum, dass sicher das Niveau B2 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens beherrscht wird. Zielgruppe sind Lehrende mit oder ohne Unterrichtserfahrung, auch eine spannende Zielgruppe. Und ja, es geht in den Zielen der Module um grundlegende Elemente von Unterricht. Das können Lehrende sein, das können Lernende sein, das ist natürlich die deutsche Sprache als Werkzeug, das ist Interaktion im Klassenzimmer, Lernmaterialien und Medien, also all diese Aspekte. Und hier bleibt festzustellen, dass sich DLL stärker am Unterricht orientiert als an akademischen Kategorien. Themen und Ansätze, da werde ich ganz schnell durchgehen, weil das ein Riesenfeld ist. In D hoch 3 stand Anfang Oktober 2024 gibt es 10 Module. Soweit ich weiß, sind weitere Module in Arbeit. Es gibt dazu eine Praxiskomponente und es gibt einen Schatz an Literatur tatsächlich, den es zu heben gilt. Wenn wir dieses kategorisieren wieder einmal diese Module, so können wir feststellen, dass es um Schwerpunkte aus dem Bereich Deutsch als Fremdsprache geht. Also es geht um Didaktik, es geht um Medien, es geht um Berufssprache, Wissenschaft, Forschung, Literatur, Landeskunde und so weiter und so fort. Und hier haben wir ganz klar eine Orientierung an akademischen Arbeitsgebieten und D hoch 3 mit Ausbildung in den Zielbereich, in den Fokus und nicht die Fort- und Weiterbildung. DLL, dort haben wir aktuell tatsächlich 13 Module. Das sind Basismodule, Spezialmodule und dann Module für den eher inländischen Markt. Dazu kommt ein übergeordnetes Glossar und sogenannte digitale Bausteine. Wir können dort wieder feststellen, dass diese Elemente in DLL stark am Unterricht orientiert sind. Es geht um Anwendung und Erprobung. Integriert sind auch fachliche Felder der Literatur, der Linguistik, der Landeskunde natürlich. Es geht aber auch um Unterrichtsforschung an dieser Stelle. Das heißt, DLL orientiert sich stärker an Unterricht und den Zielgruppen, die definiert, also zugehörigen, zum Unterricht gehörigen Zielgruppen. Ne? Genau. Eine kurze Übersicht zu einem selbstgewählten Beispiel aus DLL und D hoch 3. Ich habe DLL 5 Lehr- und Lernmedien gewählt, um sozusagen das mal dem Modul 3 aus D hoch 3 gegenüberzustellen, wo es um das Lehren und Lernen mit elektronischen Medien geht. Es sollte unbedingt ein etwas vergleichbares Angebot sein an dieser Stelle. In D hoch 3 können wir feststellen, erstmal von der Struktur her, es gibt 3 Bausteine sozusagen, Bausteine zur Vorbereitung zur Lehre, Bausteine zur Durchführung der Lehre. Das ist der BS2 und BS3 Bausteine zur Vertiefung, Weiterführung. Und dort können wir feststellen, dass also eine unglaublich reichhaltige Landschaft an Literatur vorhanden ist, beispielsweise zur Vorbereitung der Lehre in Modul 3 stehen etwa 1460 Seiten Text zur Verfügung in ganz verschiedenen Formaten tatsächlich. Von sehr kurzen Texten, einseitigen Texten bis hin zu komplexen Dissertationen. Ich glaube, in dem Modul, das ist so reichhaltig, also wirklich auch die ganze Bandbreite an Texten, die zu unserem Fach gehören, die sind dort zu finden. In Baustein 2, Durchführung zur Lehre, haben wir etwa 670 Seiten. Es gibt 23 PowerPoints und Handreichungen, die zur Unterstützung der Lehre gedacht sind. Mit der Analyse des Bausteins 3 sind wir noch nicht ganz so weit fertig. Da ist gerade eine Arbeit noch im Abschluss. Deswegen habe ich jetzt nur mal die Zahl der Texte eingefügt. Interessant scheint mir, dass es insgesamt 45 Videos gibt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Davon sind 34 auf Deutsch und dann im Sinne von einem Mehrsprachigkeitsansatz auch 11 englischsprachige Videos. Es gibt keine Unterrichtsdokumentation und es wird nicht über Lehrwerke ein Beitrag geleistet. Und hier kann man vielleicht schon so eine Verschränkung mit DLL sehen, denn hier sind die Ansätze ganz anders tatsächlich. Wir haben dort weniger Kapitel,
6 Kapitelthemen, die sind natürlich ein bisschen anders. Die Seitenzahl insgesamt ist deutlich niedriger an Texten, die zur Verfügung stehen. Es gibt keine Handreichungen für die Lehrer. Es gibt insgesamt 24 Videos und 8 sogenannte Unterrichtsdokumentationen, mit denen allerdings weit mehr Aufgaben arbeiten sozusagen. Also Blicke in Unterricht, wie setze ich diese Themen im Unterricht auch um? Das ist die Frage, die dort gestellt wird. Es werden Einblicke in 43 Lehrwerke eröffnet und es finden sich lediglich 50 Literaturhinweise, von denen sozusagen im optimalen Fall 5 online verfügbar sind. Alle anderen sind sozusagen Printversionen, auf die referiert wird. Bei beiden Programmen oder Angeboten gibt es Zusatzmaterialien, auf die ich jetzt hier nicht eingehe. Das Spannendste, glaube ich, im Moment ist, wie sieht es aus mit Sprachniveau und Lesbarkeit? Das ist etwas, was gerade aus der nutzenden Perspektive sehr oft zurückgespiegelt wird, sowohl für D hoch 3 als auch für DLL, dass die Anforderungen sehr hoch sind. Wir analysieren aktuell auch gerade noch das Sprachniveau und die Anforderungen der Lesekomplexität sozusagen. Einmal mit dem Language Level Evaluator. Das ist ein Tool, das gab es mal auf die DAF-Plattform von CLET, jetzt nicht mehr. Es ist entwickelt worden an der Universität Hamburg. Und ja, es geht um die reine Materialebene, das heißt, es wird die Wortebene betrachtet im Bereich der Verbformen, der Wörter in den verschiedenen Sprachniveaustufen und der Satzlänge. Wir betrachten dann noch die Anforderungen an die Lesbarkeit, dort mit einem Tool, das heißt TextLab. Das ist eine Software, die eigentlich mit KI arbeitet, um Vorschläge zu unterbreiten, Texte verständlicher zu machen, aber die haben einen ganz großen Analysebereich dabei, den nutzen wir. Und dort gibt es insgesamt über 40 Items, die untersucht werden und einige davon habe ich hier mal aufgelistet. Wichtig ist und bleibt, dass wir in den Blick nehmen müssen, Lesbarkeitsformeln. Wir nehmen hier 2 in den Blick, um zu triangulieren. Die Lesbarkeitsformeln erfassen ausschließlich die sprachlichen Komplexitätsanforderungen und nicht die inhaltlichen Schwierigkeiten, die Rezipienten vielleicht haben. Neben dem Sprachniveau mit dem LLE nehmen wir eben mit TextLab die gängigste Formel für Deutsch auch in den Blick, was Lesbarkeit angeht, den sogenannten Flash-Index mit der Amstadt-Formel. Der geht von 0 bis 100. Je kleiner die Zahl ist, umso schwieriger der Text. Und wir nehmen dem gegenüber nochmal den LIX, den Lesbarkeitsindex in den Blick. Der geht von 20 bis 70. Und dort ist es genau umgekehrt sozusagen gegenläufig, je größer die Zahl, desto schwieriger. Wenn wir Texte betrachten, ich habe mich für die Einführungen in beide Module entschieden. Also Modul 3, Einführung von Jörg Rocher und für DLL 5, Einführung von Dietmar Rösler. Genau. Wenn wir das in den Blick nehmen, können wir feststellen, wie die Verteilung ist. Und wir können hier ganz sicher sagen, aufgrund der Analyseergebnisse, dass sich der Einführungstext auf B2 bewegt. Wie sieht es mit der Lesbarkeit aus? Mit der Lesbarkeit verändert sich der Text sozusagen oder die Ansprüche an die Rezipienten verändern sich. Und zwar wird dieser Text sowohl beim Flash-Index als auch beim LIX als schwer bis sehr schwer lesbar eingestuft. Und wie sieht das aus jetzt beim Text von Rösler? Auch B2. Ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab, auch aus Zeitgründen. Ich stelle auch die PowerPoint dann gern zur Verfügung. Also der Text ist auf einem quasi identischen tatsächlich Sprachniveau einzustufen, aber mit der Lesbarkeit sieht es ganz anders aus. Beim Flash-Index liegt der wirklich in einem durchschnittlichen Bereich und beim LIX, beim Lesbarkeitsindex, ist er gerade an der Grenze von durchschnittlich zu schwer. Und jetzt komme ich mal dazu, wieso das überhaupt so passiert. Warum ist das so unterschiedlich? Also erstmal noch, um meine Aussage zu untermauern. Das Sprachniveau, beide Texte übereinander gelegt, unterscheidet sich im besten Fall marginal. Das können wir so festhalten. Aber die Indizes
Dort sind die Unterschiede schon signifikant. Also bei Amstatt DLL 45,3 und bei dem D-3-Text 30,3. Lix auch bestätigt das Ganze nochmal. Woran liegt das? Also das liegt an ganz verschiedenen Aspekten. Einmal liegt es an der Textstruktur tatsächlich. Also wie gliedere ich einen Text? Es liegt dann auf der Ebene der Sätze, nämlich Wortzahl in den Sätzen, wie viele lange Teilsätze gibt es, wie viele lange Sätze gibt es, wie viele lange Wörter gibt es. Das wissen wir auch aus unserer Praxis, dass das natürlich den Rezipienten Schwierigkeiten macht. Wenn ich einen Text habe, der erstmal wenig strukturiert ist oder weniger strukturiert ist, wenn ich Texte habe, die sehr lange Sätze bilden, die vielleicht lange Wörter, Fachwörter auch mit in den Blick nehmen und so weiter und so fort. Das Ganze wird dann nochmal bestätigt und trianguliert durch die Satzlänge in Buchstaben, die Satzlänge in Silben, die Teilsatzlänge in Buchstaben und auch durch natürlich rein fachwirtschaftliche Merkmale, textliche Merkmale, Sätze im Passiv, Sätze im Nominalstil. Auch hier sehen wir, dass genau diese Werte darauf hinweisen, dass eben solche Texte komplexer sind, schlichtweg im Textverstehen. Genau, jetzt gehe ich weiter. Ja, wir haben dann uns entschieden, wir müssen das ja kontextualisieren. Jetzt haben wir irgendwelche Zahlen, jetzt haben wir die auch gegenübergestellt. Aber spannend ist es eigentlich, wenn wir in den Blick nehmen, wie lernen beispielsweise unsere Studierenden Deutsch, und die lernen eben tatsächlich an den Universitäten auch Deutsch im Ausland meist mit Standardlehrwerken. Also das heißt mit Menschen von Huber beispielsweise, keine Ahnung, mit Das Leben von Cornelsen. Ich möchte jetzt hier keine Verlage irgendwie bevorzugen oder benachteiligen, aber es sind keine Texte, die auf Fachaspekte sozusagen konkret vorbereiten. Und deshalb haben wir das verglichen mit Standard-Deutschlehrwerken und Sprachprüfungen unter anderem von Goethe und von Telk in den Niveaustufen B1 bis C1. Und wenn wir die Texte dort einordnen, so ist der grün umrandete der Text von Rösler, der blau umrandete der Text von Jörg Rocher. Und dann sehen wir links ist sozusagen die Einstufung nach diesem Flash-Index zu sehen. Und deshalb können wir beurteilen, die liegen eben etwa auf C1 alle beide oder C1 plus oder wie auch immer wir dieses Niveau formulieren wollen, benennen wollen. Das geht in Richtung C2 und die Ansprüche, die sind dementsprechend hoch auf unserer nutzenden Ebene. Und das ist, glaube ich, so eine ganz wichtige Erkenntnis, die wir mal mitnehmen können, und da müssen wir irgendwas draus machen. Ich möchte jetzt dann langsam sozusagen vorwärts kommen und auch fast zum Ende. Ist noch ein bisschen, ich habe noch 10 Folien. Ich hoffe, ich schaffe das. Komplementarität der Angebote. Ich habe jetzt nur mal die Themen rausgenommen, die es in die beide Programme sozusagen einzigartig machen. Das heißt, die es im anderen Programm nicht oder sehr nachgeordnet gibt. Ich möchte das auch nicht vorlesen. Das können Sie sich ja auch so anschauen. Ich denke, hier springt ins Auge, dass sich das unbedingt ergänzt, das Ganze. Ne? Wir haben einmal, keine Ahnung, bei DLL eben eher so die Lehrperson, die in D3 keine bis eine geringe Rolle spielt, die also praktisch extrahiert werden muss. Die haben wir dort an exponierter Stelle beispielsweise. Wir haben in D3 aber auch das Thema Wissenschaftssprache, was für den akademischen Nachwuchs beispielsweise extrem wichtig ist. Also wir müssen beides in den Blick nehmen und aus beiden Programmen sozusagen eine Botschaft, die für mich auch kommt, ist, D3 liefert eine Einzigartigkeit im Literaturzugang, gerade für unsere weltweiten Kolleginnen und Kollegen, und DLL liefert oder schafft eine Möglichkeit zum Unterrichtszugang. Und das ist beides sehr hoch zu bewerten. Etwas anders dargestellt könnte ich das einfach so zeigen, wenn wir das strukturell abgleichen. Die Anzahl der Module spielt aus meiner Perspektive eine untergeordnete Rolle. D3 bietet aber aktuell, Stand Anfang Oktober, 1913 Texte
wie gesagt, in der ganzen Bandbreite, bis zu den HSK-Bänden und von Dissertationen über einführende, einfache Texte und auch PowerPoints. DLL bietet 418 Unterrichtsdokumentationen. Also was findet wirklich in Klassenräumen statt? Das ist, glaube ich, erwähnenswert. Beide haben sozusagen Versuche, Praxis zu integrieren. Beide sind natürlich digital mehr oder weniger ausgeprägt. Und auch hier sehe ich ganz viele Ergänzungen oder Punkte der Ergänzung. Genau. Ich frage jetzt mal nach der Zeit. Wie ist das zeitlich? Wie viel Zeit habe ich? Du hättest noch ungefähr 5 Minuten, damit wir ein bisschen Zeit für Fragen haben. Okay, danke. Dann können wir das noch ganz kurz überspringen hier, die Komplementarität der Angebote am Beispiel der Medien. Ich hatte einmal 2 Analyse, ja, was sind das, Analysevorschläge für bestimmte Tools oder für bestimmte Gegenstände herausgegriffen. Aus D hoch 3 war das ein Evaluationsverfahren digitaler Lernprogramme, was dort installiert ist oder integriert ist. Und in DLL war das die Analyse von Lehrwerken, die dort integriert ist. Ich komme jetzt aber lieber zum Fazit, damit wir wirklich noch diskutieren können. Programmgebundene Lehrerbildung hat von vornherein natürlich einige Schwierigkeiten generell, aber diese Schwierigkeiten, die lassen sich lösen, wenn wir mit dem richtigen Verständnis beider Angebote sozusagen herangehen. DLL liegt als Programm vor. In diesem Programm gibt es ein fortbildungsdidaktisches Konzept, das auch als didaktisches Konzept funktioniert. Auch das haben wir in der Ausbildung, meine ich, dieses didaktische Konzept, auch das haben wir erprobt inzwischen. Es gibt eine Entwicklung von Kohärenz während des Gesamtprogramms über die Aufgaben und den Zugang zu Unterrichtspraxis, also die horizontale Kohärenz. Es gibt eine Verbindung zu eigener Lern- und Lehrerfahrung, das wäre vertikale Kohärenz, die hergestellt wird. Es gibt eine Verzahnung der Module untereinander und dem steht aber gegenüber eine eingeschränkte Flexibilität. DLL wird in der Regel als Vollmodul absolviert, quasi jedes einzelne Modul. Bei D hoch 3, da handelt es sich nicht um ein Programm, es handelt sich um ein materialbasiertes Angebot. Ein didaktisches Konzept ist nicht erkennbar, wenngleich doch eben modulspezifisch Empfehlungen gegeben werden, wie didaktisch umgesetzt werden soll oder könnte. Es wird eine technisch-räumliche Kohärenz hergestellt durch die Materialstruktur, auch durch die Lernplattform natürlich, die leitet auch sehr stark. Die Module richten sich sozusagen an den Orientierungen unseres Faches aus und stehen für sich selbst jeweils. Ein Ansatz von Kohärenz wird geschaffen über das Praxismodul. Und ja, D hoch 3 weist ein extrem hohes Maß an Adaptivität und Flexibilität im Einsatz auf. Das bleibt unbedingt zu konstatieren. Beiden Angeboten liegt aber ein unterschiedliches Bild vom Lehrberuf, also so ein Konzept von Lehrberuf zugrunde. Ein anderer Ansatz von Kompetenzentwicklung, also wie sozusagen entwickeln wir die Kompetenzen unserer künftigen Deutschlehrkräfte, die sie brauchen, und eine andere Vorstellung von Forschung. Bei DLL geht es um eine sogenannte Transformationsdidaktik, eine Ermöglichungsdidaktik. Hier ist eben die Könnerschaft, die Kompetenz im Unterricht dann nicht nur zum Laufen gebrachtes Wissenschaftswissen, könnte man vielleicht so ausdrücken, sondern vielmehr lernen die Lehrenden, die Künftigen, durch Erfahrung, durch die Entwicklung von Haltungen, Einstellungen, subjektiven Theorien und eben auch von Wissenschaft im Zusammenspiel mit den Lernenden. In D hoch 3 geht es eher um so ein Transfermodell, also eine Erzeugungsdidaktik. Hier wird unterstellt, dass wissenschaftliches Wissen die gleiche Struktur hat wie das Wissen, das die Lehrenden in ihrem Unterricht einsetzen. Das ist eigentlich sozusagen
der Kerngedanke dieses Transfermodells. Und es wird eben auch unterstellt, dass die Lehrenden demzufolge dieses wissenschaftliche Wissen zentral in ihrem Unterricht einsetzen können. Es gibt eine starke Forschungslücke, nämlich im Sinne von Wirkungsforschung. Welcher Ansatz ist für welchen Kontext sinnvoll? Diese Frage müssen wir uns stellen. Ich hatte schon diese Arbeitsfelder aufgemacht, und wenn wir wissenschaftlichen Nachwuchs der Lehrkraft in einem Schulunterricht gegenüberstellen, so sollten wir das eben auch wahrnehmen, insbesondere unter dem Aspekt, dass wir in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache keine zweite Phase der Lehrendenbildung, also kein Referendariat haben, wo die Praxis nochmal auf eine besondere Art und Weise implementiert wird. Wir können festhalten, dass Kohärenz in der Lehrendenbildung existiert in beiden Angeboten, in D hoch 3 eher theorieorientiert, in DLL eher praxisorientiert. Und wenn man das mit so einem Bildchen ein bisschen nett fassen will, dann kann man vielleicht sagen, die Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis, wie bei einem Puzzle, das ist die entscheidende Stelle. Wie können wir hier tatsächlich Verbindungen schaffen? Aus meiner Sicht bietet sich an, dass, jetzt muss ich das mal komplett aufblättern, damit ich das sehe, genau. Es bietet sich an, dass wir uns bewusst machen, dass beide Angebote kein vollständiges Programm der DAF-Lehrendenbildung darstellen. Es bietet sich an, dass wir nicht nur anerkennen, sondern fördern diese Verzahnung von den Programmen. Das könnte beispielsweise so aussehen in einem Seminar im Masterbereich, wo es um 5 ECTS geht. Das sind 150 Unterrichtseinheiten. So könnte eine Basis beispielsweise bilden. Ein Modul aus DLL, das dann kombiniert werden kann mit Materialien aus D hoch 3 im gleichen Kurszeitraum. Aus meiner Sicht wichtig wäre tatsächlich die Praxis einzubinden und eben dadurch auch die Qualität von Lehrendenbildung in den Blick zu nehmen. Das heißt, Theorie, Didaktik und Praxis in die Qualität einfließen zu lassen. Genau. Wir haben eine Materialfülle generell, wenn wir alles anschauen, als Herausforderung. Und ich bin der festen Überzeugung und komme immer mehr dazu, dass die Bereitstellung von Hilfen für Studierende im Sinne von Scaffolding unabdingbar ist. Und ja, da habe ich jetzt eigentlich nur noch eine abschließende Bemerkung. Beide Angebote berücksichtigen nicht die Kontexte an den Universitäten im Ausland. Das sind regionale, individuelle Kontexte. Beide berücksichtigen an dieser Stelle nicht die Rahmenbedingungen, die beispielsweise dort auf nationaler Ebene gelten. Beide Angebote berücksichtigen nicht die Nachfragen und Bedarfe, die wir auch aktuell haben oder nur also ungenügend, sehr unspezifisch berücksichtigen sie das. Aber so ein Programmansatz, der bringt eben immer sozusagen den Gedanken der universellen Nutzbarkeit mit sich, und diese muss vielleicht hinterfragt werden. Und dem bleibt gegenüber festzuhalten, dass eine Entscheidung für einen Einsatz immer aufgrund didaktischer Kontextentscheidungen, von mir ergänzt, an den jeweiligen Universitäten zu treffen sind. Und ja, da bleibt jetzt noch sozusagen eine Abschlussbemerkung mit Hattie. What Teachers Do Matters. Das ist aus seiner großen Metastudie Visible Learning entstanden, und ich bin der Meinung, das gilt auch an Universitäten, und ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen, vielen Dank, lieber Bernd, für deinen sehr interessanten Vortrag. Wir haben jetzt wirklich sehr wenig Zeit, aber wir können 5 Minuten für Fragen nutzen, damit du als Antworter und der Fragende auch das wissen. Vielen Dank. Möchte jemand eine Frage stellen? Am besten mit dem Hand hochheben. Dorothea? Ja. Bitte schön. Dorothea und Michael haben die Hände gehoben. Aber zuerst vielleicht Dorothea. Sie hat das zuerst gemacht. Entschuldigung, es war ein Winken, es war nicht das Handzeichen, aber ich kann immer Fragen stellen, aber es wäre jetzt ein bisschen unfair, weil ich meinen Kollegen ja auch so mal fragen kann. Insofern würde ich
gerne lieber den Raum öffnen. für Dankeschön, eine Dankeschön. Dann hat Michael Dobstadt die Hand doch für Fragen gehoben, glaube ich. Ja, hallo lieber Bernd, vielen Dank nochmal für diesen sehr schönen Vortrag. Dein großes Thema ist ja auch die Komplementarität der beiden Angebote D hoch 3 und DLL. Und da würde ich jetzt nochmal nachfragen wollen, und zwar, mh, oder vielleicht an einer bestimmten Stelle ansetzen. Was mich tatsächlich immer ein bisschen bei DLL irritiert hat, dass es dort keine Angebote für literaturästhetische Medien auf der einen Seite und auch jetzt kulturelles, Kultursprache, landeskundliches Lernen gibt, diskursives, wie auch immer. Und ja, ich wollte dich erst mal fragen, wie du dir das erklärst, was eigentlich, was der Hintergrund ist, denn man könnte ja auch sagen, diese Praxisorientierung von DLL würde ja auch wunderbar eben im Bereich Literatur oder eben auch im Bereich Landeskunde, Kulturstudien funktionieren. Und ob das nicht, und das ist jetzt so ein bisschen meine Vermutung, ob das nicht doch auf gewisse, wie soll ich mal sagen, vielleicht doch auf konzeptuelle Inkompatibilitäten hinweist. Also darauf, dass eben dass DLL vielleicht doch ein etwas anderes Konzept von Sprache, von Kultur, vielleicht auch von Lehren und Lernen vertritt, als das jetzt D hoch 3 ist viel heterogener. Ich finde, darauf hast du ja auch hingewiesen. Da muss man, glaube ich, jedes Modul für sich betrachten. Aber was möglicherweise bei D hoch 3 anders angegangen wird. Und deswegen wäre für mich ja so ein bisschen der Punkt, dass man auch nochmal die Konzepte auch vergleicht, ne? Die jetzt beispielsweise in den Modulen, die thematisch ähnlich sind, angewendet werden. Aber vielleicht kannst du uns noch erstmal ein bisschen nochmal erläutern, wieso aus deiner Sicht eben dieses Thema Literatur und eben auch Kultur und Sprache gar nicht vorkommt. Oder jedenfalls möglicherweise ja vorkommt, integriert es irgendwo, aber eben nicht die Prominenz hat, wie das jetzt in D hoch 3 der Fall ist. Genau, ich glaube, das Letzte, was du gesagt hast, ist tatsächlich das Entscheidende. Also DLL hat, soweit ich das verstehe, ich war allerdings nicht in der Entstehungsphase so mit dabei, wo die ganze konzeptuelle Arbeit gelaufen ist. DLL hat den Ansatz, tatsächlich Unterricht in den Blick zu nehmen, eigentlich integrativ all die Elemente, die wir aus unseren fachwissenschaftlichen Bereichen kennen, integrativ einzubinden. Wir sehen das auch und hören das aus den Rückmeldungen beispielsweise zu immer wieder sozusagen einer unterrepräsentierten Präsenz von Linguistik auch, von Grammatik, also ganz elementaren Dingen, Wortschatz lernen und so weiter und so fort. Aber das ist eben gerade gar nicht das Anliegen von DLL, sondern das ist ein übergreifendes Konzept, wo er eben eher von den übergeordneten, eher allgemeingültigen Elementen von Unterricht ausgegangen wird und nicht von den Einzeldisziplinen und dann sozusagen mit diesem Fachwissen in den Unterricht kommen. Das ist gerade der Ansatz. Auch die Offenheit. Vielleicht kann Dorothea auch noch was dazu sagen. Die ist ja Mitautorin auch von DLL. Wenn du da etwas sagen möchtest, herzlich willkommen. Wir diskutieren das auch permanent tatsächlich bei DLL. Das Ganze, es gibt immer wieder Nachfragen nach neuen Modulen natürlich, ganz klar, weil solche Themen eine Rolle spielen. Die Hoheit liegt am Goethe-Institut, das ist ganz klar. Dort wird das entschieden, wie auch konzeptionell damit umgegangen werden soll. Und dem liegt natürlich auch ein Grundanliegen und ein Verständnis von Lehrendenbildung aus dem Goethe-Institut mit zugrunde. Das müssen wir auch sagen. Ja. Und gerade deshalb sehe ich hier ein großes Potenzial, die beiden Programme zu verbinden, weil beide für sich gesehen sind vielleicht, also D hoch 3 vielleicht zu offen und zu vage quasi und DLL vielleicht auch zu eng. Und das könnte aus meiner Sicht ganz klug kombiniert werden, tatsächlich. Ist jetzt vielleicht unbefriedigend, ich kann dir das nicht ganz genau beantworten, aber ja. Nee, auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Danke, danke. Vielen Dank. Ich hätte vielleicht auch noch mal eine Frage. Ich sehe irgendwie gerade bei Zoom nicht, wie ich die Hände heben kann, deswegen einmal so.
Ja, ich freue mich erstmal sehr, Bernd, dass ich deinen Vortrag jetzt dann doch noch sehen konnte, nachdem ich nach Sucre ja leider nicht reisen konnte. Viele Grüße auch an die anderen Mitstreiterinnen und Mitstreiter in D hoch 3, die jetzt hier sind. Ich habe nur eine ganz kurze methodische Frage zu diesen Textindizes. Das fand ich sehr interessant. Du hast da zwei Texte nebeneinander gelegt oder waren das aggregierte Auswertungen schon? Also Was heißt aggregierte Auswertung? das war ein Text von Roche und ein Text aus DLL von Herrn Rösler, ja? Genau, die habe ich einzeln analysiert tatsächlich und dann habe ich die Werte gegenübergestellt. Und Achso. die Mhm. Textauswahl ist natürlich aus mehreren Gründen erfolgt. Einmal, weil es ein Einführungstext in ein Modul war. Die Module haben vergleichbare Themen, wiederum auch nicht. Jetzt könnte man sich schon wieder streiten, mehr analoge Medien, mehr digitale Medien und so weiter und so fort. Das will ich alles gar nicht. Also nicht die inhaltliche Ebene hat eine Rolle gespielt, sondern wird das Angebot praktisch eingeführt. Das ist das eine Entscheidungskriterium gewesen. Ein anderes Entscheidungskriterium war Textlänge, dass die auch vergleichbar ist tatsächlich. Das ein drittes Entscheidungskriterium, dass dieser Text speziell für das Angebot geschrieben wurde. Das ist ja gerade in D hoch 3 an vielen Stellen nicht der Fall. Also auch das sollte in den Blick genommen werden. Und was war noch es waren noch mehr Kriterien. Ich kann das auch noch mal irgendwie zusammenstellen und zuschicken. Ne? Ja, Ja, jetzt als fachfremder Koordinator ganz doof die Frage, sowas irgendwie in aggregierter Weise, vielleicht durch eine KI oder durch Studierende mal auswerten zu lassen. Ist das realistisch in dem Fachbereich? Dass man jetzt nicht zwei Texte nimmt, sondern vielleicht mal, weiß nicht, alle Einführungstexte zu ähnlichen Themen, dann hast du vielleicht 6 oder 7 und dann mal guckst, wie das ausfällt? naja, genau. Ich bemühe mich ja hier so ein Forschungsprojekt irgendwie auf die Beine zu stellen und bin ein bisschen alleine geblieben noch damit. Und das heißt begrenzte Ressourcen an dieser Stelle. Das wäre in der Tat spannend, ganz verschiedene Perspektiven, nicht nur die reine Materialperspektive oder Analyse, ne, sondern auch die nutzenden Perspektive. Also die maschinelle Materialanalyse, die ist ja eine Seite. Jetzt müssten wir das auch nochmal validieren aus meiner Sicht mit ja, Studierenden tatsächlich. Wo machen die ihre Probleme fest an den Texten und das wahrscheinlich auch an vielen Stellen und so weiter und so fort. Also das wäre sehr sinnvoll. Es wäre auch sinnvoll, das sicherlich modulübergreifend zu machen, auch für DLL, also für beide Angebote natürlich. Und ganz viele verschiedene Perspektiven und Fragen entstehen da sofort natürlich. Aber leider, und das ist das, womit ich jetzt eben hier präsentieren kann, das sind die Ergebnisse von dem, was wir schon gemacht haben. Aber die Dinge sind im Blick. Wenn wir ein schönes Forschungsprojekt auf die Beine stellen, dann kommen wir da auch ganz schnell weit vorwärts, denke ich, und können wirklich auch gut evidenzbasiert argumentieren. Das wäre eben so ein Ziel tatsächlich. Vielen Dank. Ich glaube, das sind sehr schöne Schlussworte, also was die Zukunft angeht und was wir mit den beiden Programmen machen können. Und ja, ich lade euch alle ein, hier weiter zu bleiben, denn es geht weiter mit einem Vortrag von Michael Dobstadt, die eher stark um die D-3-Programm fokussiert. Ich stelle ihm ganz kurz, Michael Dobstadt ist ab September dieses Jahres Lektor des DAD an der Universidad Nacional Asunción, wo er auch dieses Lektorat vor 12 Jahren, also die Grundsteine gelegt hat. Und von 2017 bis 2024 vertrat er die Professur für Deutsch als Fremdsprache an der TU Dresden. Er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Komitee der IDT 2025 und ist auch Modulautor von Modul 10 von D-3, Literatur, ästhetische Medien und Sprache in DAF. Forschungsschwerpunkte sind die Funktionen des Literarischen und literarische Textualität in DAF-DATS sowie ästhetische Medien in DAF-DATS. Er trägt heute den Plenarvortrag mit dem Titel Was ist literarische Spracharbeit?
und warum sollte sie in jedem Fremdsprachenunterricht eine Rolle spielen? Bitte schön, lieber Michael. Ja, vielen Dank, liebe Valeria. Ich probiere jetzt mal den Bildschirm zu teilen. Okay, könnt ihr es sehen, was ich da euch zeige? Ja, wir können es sehr gut sehen. Okay. Ja, ich möchte mich schon mal gleich vorweg ein bisschen entschuldigen, weil ich bin ein bisschen angeschlagen und es kann also durchaus sein, dass ich zwischendurch mal mich stumm stellen muss, um mal zu husten. Aber ich hoffe, dass ich es hier ganz gut durchhalte. Also, ja, zu diesem Vortrag. Ausgangspunkt dieses Vortrags ist die Arbeit tatsächlich an dem D hoch 3 Modul 10, Literaturästhetische Medien und Sprache in Deutsch als Fremdsprache, zu dem gerade eine Revisionsphase läuft. Und wir hatten jetzt schon einige Werkstätten mit Kooperationspartnerinnen aus Asunción, Valeria ist dabei, aus Kairo und aus Brno, Tschechien. Und wir haben sehr interessante Rückmeldungen bekommen. Das war tatsächlich jetzt auch für mich der Ausgangspunkt für diesen Vortrag. Hier geht es dann auch nochmal tatsächlich vor allem um die Frage, welche Funktion das Literarische oder ein bestimmter Umgang mit Literatur, den wir eben in diesem Modul propagieren, für den DAF-Unterricht hat. Ich werde ganz kurz über diese Rückmeldung informieren und werde daraus gewisse Problemzonen des heutigen kommunikativen Fremdsprachenunterrichts extrahieren und dann über grundsätzliche Begriffe vorstellen, vom literarischen Sprachbegriff zur literarischen Spracharbeit. Also was heißt das eigentlich? Das werden wir ein bisschen konkretisieren und dann gibt es am Ende noch Fragen und Ausblick. Also ich steige gleich ein. Rückmeldung der Projektpartnerinnen, also eine Projektpartnerin hat sich mit Studierenden beschäftigt mit dem Jandl-Gedicht Ottos Mops und hat in der Didaktisierung, die sie daraus gemacht hat, aufgreifend eine Didaktisierung, die auch in unserem Modul oder unser Modul angeschlossen ist, hat sich sehr stark eben auf die Form fokussiert und versucht auch in ihrer Herangehensweise die Bedeutung ein Stück weit zurückzudrängen. Also dann heißt es hier eben, wir erklären der Lerngruppe, dass es nicht notwendig ist, alle Wörter zu verstehen, um das Gedicht genießen zu können, sondern dass es für diese Übung wichtiger ist, auf Laute, Töne, Intonation und Rhythmus zu achten. Und immer wieder wird diese Bemerkung wiederholt, es ist nicht nötig, jedes Wort zu verstehen. Also man merkt schon, hier wird ein anderer Zugang zur Sprache gesucht, der eben über die Form erfolgt. Die andere Kollegin hat mit einem Text von Michael Stavaric gearbeitet, einem Bilderbuch, und legt bei dieser Auswahl legt sie ganz stark den Fokus auf den Bruch mit sprachlichen Normen. Ne, man sieht das hier auch schon, oder man könnte auch von Kreativität sprechen. Man sieht das hier auch schon aus diesem Textausschnitt. Piepmatz macht Wald aus euch. Also diese Formulierung ist ja schon sehr merkwürdig. Ne? Was soll das eigentlich bedeuten? Macht Wald aus euch. Bin ja selbst ganz Wald immer schon, flieg schmof rum, denk dauernd Urdino geil, ein Vogel zu sein, wird's niemals anders aushecken wollen. Manche von euch nennen mich Waldgärtner, Baumwächter, Buntrockförster, den gescheckerten Dingsbums. Also hier wird sehr kreativ und nicht immer normgerecht mit Sprache umgegangen. Die dritte Kollegin hat sich mit einem mehrsprachigen Text beschäftigt, des syrisch-deutschen Autors Koschewist, das den schönen Titel Leipzig trägt und wie man hier sieht, eben arabisch, lateinische Schrift mischt und in 5 Sprachen auch verfasst ist oder sogar 6. Und sie legt den Fokus auf das Sprachspiel, auf die Uneigentlichkeit, auf den Unernst, auf die Mehr- und die Vieldeutigkeit, und die Mehrsprachigkeit steht hier natürlich auch ganz stark im Vordergrund. Also das fand ich persönlich sehr spannend, wie sich jetzt unsere Projektpartnerinnen diesen Texten genähert haben und worauf sie jetzt fokussiert hatten. Ach so, genau, gibt es nochmal Hinweise von der Kollegin aus Ägypten.
positive Wahrnehmung des literarisch-sprachlichen Spiels mit der Mehrsprachigkeit, das Ineinanderübergehen der Sprachen spielt ja auch eine Rolle. Also ein durchaus ungewöhnlicher Umgang mit Sprache, der eher auch an Translanguaging vielleicht erinnert. Ja, und diese Herangehensweisen habe ich jetzt mal versuchsweise als Antworten identifiziert auf bestimmte Problemlagen des Fremdsprachenunterrichts. Also der Fokus auf die Form als Antwort auf die gängige Inhalts- und Bedeutungsfixierung, auf die Inhalts- und Bedeutungsfixierung des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts, der Fokus auf den Bruch mit den sprachlichen Normen als Antwort auf die Konventions-, Norm- und Seriositätsfixierung des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts und der Fokus auf Sprachspiel, Uneigentlichkeit, Unernst, Mehr- und Vieldeutigkeit als Antwort auf den monolingualen, nicht spielerischen, nicht kreativen kommunikativen Fremdsprachenunterricht. Also wie man sieht, der kommunikative Fremdsprachenunterricht ist ja so ein bisschen das Feindbild oder das Problem, denn er legt ein gewisses Sprachverständnis zugrunde, das von den Kolleginnen in gewisser Weise herausgefordert wurde und aufgebrochen wurde. Und im Hintergrund stehen aus meiner Sicht verschiedene Probleme, die man mit dem kommunikativen Fremdsprachenunterricht verbinden kann und die wir eben in unserem Modul angehen. Also das Problem 1 ist, dass Sprache als im gängigen kommunikativen Konzepten als transparent, beherrschbar und auch vor allem auch als neutral gegenüber ihrer medialen Seite betrachtet werden. Das Problem 2 besteht in der Privilegierung der eigentlichen, also der ernsthaften, könnte man sagen, der wahren, der seriösen, der konventionellen und das heißt eben auch der normgerechten Sprache. Und das Ganze mündet aus unserer Sicht eben in das Problem 3 und das ist die Ignorierung bzw. die Marginalisierung oder auch Herabstufung der literarischen Dimension der Sprache. Also wir versuchen eben mit unserem Modul auch den gängigen Sprachbegriff, den das Fach prägt und den das Fach immer wieder verstärkt und privilegiert anzugreifen und in Frage zu stellen. Ja, und das Ganze ist dann auch noch verknüpft mit anderen Problematiken, die das Fach schon seit längerem beschäftigen. Also beispielsweise mit der Problematik des Kulturbegriffs. Der Kulturbegriff, ist deshalb in DAFDAT so wichtig, weil Kultur eben in dem Konzept der Kulturspezifik einen semiotischen Rahmen bildet. Den braucht man, einen semiotischen Rahmen bildet, um vermeintlich unkontrollierbare Bedeutungsvielfalt einzuhegen. Das ist tatsächlich das Konzept, was auch sehr schön erläutert wird in DLL 3, Deutsch als fremde Sprache. Da wird es allerdings auch nicht nur erläutert, sondern es wird auch affirmiert. Und das ist ein bisschen aus unserer Sicht ein bisschen problematisch, weil das ist natürlich durchaus ein eingeschränktes Sprachverständnis, weil immer davon ausgegangen wird, wir müssen den semiotischen Rahmen teilen, um kommunizieren zu können. Und das ist eine Voraussetzung, die nicht unbedingt stimmen muss. Das ist die Problematik des Kulturbegriffs. Und wir haben auch noch die Problematik der Monolingualität. Der kommunikative Fremdsprachenunterricht, so wie wir ihn heute kennen, ist also auch sehr stark auf eine monolinguale Sicht auf Sprache festgelegt. Sprachen werden im kommunikativen Ansatz als homogene, in sich geschlossene Systeme konzipiert. Sie sind eindeutig abgrenzbar von anderen sprachlichen Systemen, anstatt, wie wir das eher vorschlagen, diese Sicht auf Sprache nochmal selbst als ein Konstrukt der nationalsprachlichen Moderne zu durchschauen und zu kritisieren auch. Da verweisen wir dann auch noch auf Autorinnen. Ja, also dem Ganzen liegt ein reduzierter Sprachbegriff zugrunde, dem aktuellen Fremdsprachen- und demnach auch dem DAFDATS-Unterricht. Also Sprache wird als ein gegebenes, fertiges, kodifiziertes Regel- und Konventionssystem betrachtet, das auf mehr oder weniger transparente Weise Bedeutung schafft. Und das ist natürlich auch eigentlich sehr wichtig, diese Vorstellung für den Fremdsprachenunterricht, wie wir ihn kennen, weil das ja aus der konventionellen Sicht die Voraussetzung für Lehr- und Lernbarkeit ist. Wir hingegen gehen eben davon aus, dass Sprache in Bewegung ist, von niemandem vollständig beherrscht werden kann, immer schon offene Grenzen aufweist
und ganz wichtig, an dem die Lernenden von Anfang an mitarbeiten können und dürfen. Also die Sprache ist nichts Gegebenes, sondern sie ist Open Source und sie steht sozusagen allen zur Bearbeitung zur Verfügung und auch den Lernenden letzten Endes. Unsere Projektpartnerin aus Kairo hat das in der letzten Werkstatt, diese traditionelle Sicht auf Sprache, auch nochmal ganz interessant als eine unrealistische Sprache gelabelt. Also dieses vermeintlich für die Lernenden hilfreiche Sprachkonzept hilft den Lernenden eben nicht, weil es eben eine unrealistische Sprache den Lernenden präsentiert. Der sprachliche Alltag ist längst viel komplexer, unübersichtlicher, von Wortneuschöpfungen und von unerschöpflicher Kreativität geprägt. Ein Linguist spricht von sprachlichen Wurmlöchern, die unsere Sprache schon seit langem durchsetzen und zersetzen in gewisser Weise auch. Und das ist eben die Sprache in Bewegung. Und hier ist es natürlich super wichtig, auf den Kontext der Migrationsgesellschaft zu verweisen. So wie die Gesellschaften in Bewegung geraten sind, so ist eben auch unsere Sprache in Bewegung geraten. Ja, und daraus ziehen wir jetzt eben den Schluss, dass der DAF-DATS-Unterricht einen Sprachbegriff benötigt, der das Full Meaning-Making Potential of Language erschließt. Da beziehen wir uns auf Claire Cramsch, eine renommierte amerikanische Second Language Acquisition Linguistin. Und das ist auch schon nach Cramsch eben die dichterische Sprache. Das ist die dichterische Sprache. Das ist nämlich die Sprache in ihrer vollen Funktionalität, also die Sprache, die quasi alles kann. Und mit der wollen wir die Lernenden vertraut machen, um ihnen eben Zugang zur Sprachmächtigkeit zu verschaffen. Und das bedeutet aber, uns von einem Sprachbegriff zu verabschieden, der das literarisch-poetische als Abweichung von der Normalsprache konzipiert. Wir stützen uns hier eher auf Jürgen Trabant, der 2008 formuliert hat, dass es genau umgekehrt ist, dass also die Alltagssprache von der poetischen Sprache abweicht. Jürgen Trabant hat so schön geschrieben, das alltägliche Sprechen ist etwas, das unter dem Zwang von Tausenden von Gesetzen steht. Das normale Sprechen hat den grammatischen Regeln einer gegebenen Sprache zu folgen. Es muss die der sozialen Situation angemessene Sprachvarietät korrekt auswählen. Es muss Wahrheitsbedingungen, Konversationsmaximen, pragmatischen Bedingungen des Glückens der Sprechakte gehorchen und so weiter und so weiter. Alle diese Regeln sind Reduktionen der sprachlichen Möglichkeiten des Menschen im Hinblick auf praktische kommunikative Aufgaben. Das heißt, sie bewirken ein vielfältiges Abweichen der Sprache von der Fülle ihrer Möglichkeiten. Ja, und daher operieren wir mit einem anderen Sprachbegriff in diesem Modul, nämlich mit dem literarischen Sprachbegriff. Und der ist jetzt kein Sprachbegriff, der sozusagen jetzt quasi das Gegenteil macht vom Alltagssprachbegriff, also komplett auf das Literarische umschaltet, sondern das ist ein Sprachbegriff, der versucht, die Balance zu halten, die Spannung zu halten also in einem Spannungsfeld von Konvention einerseits und Innovation, Kreativität andererseits. Und das ist ein aus unserer Sicht nicht zu vereindeutigendes und nicht stillzustellendes Spannungsfeld. Da kann man sich also nicht für das eine oder für das andere entscheiden, sondern man steht sozusagen immer dazwischen. Man ist immer sozusagen im Spannungsfeld zwischen der Fixierung von Bedeutung und ihrer permanenten Entregelung. So funktioniert aus unserer Sicht Sprache. Und wir favorisieren daher auch weniger den Begriff der Partizipation oder der Teilhabe. Das ist eher ein modernes Konzept. Das setzt aber im Grunde die Akzeptanz von vorgegebenen auch Regeln schon voraus, sondern wir operieren mit dem Begriff der poetisch-kreativen Mitgestaltung von Sprache und Gesellschaft. Das ist aus unserer Sicht eben sollte der sprachdidaktische Zielhorizont für den DAF-DATS-Unterricht sein. Und das bedeutet eben auch, dass die Lernenden von Anfang an der Zielsprache mitarbeiten können und auch eben an der Gesellschaft, die über diese Zielsprache gestaltet wird. Ja, konkret heißt das, wir legen Wert auf Registerflexibilität, wir ermutigen zum linguistischen Wagnis,
Wir sind offen für das Translanguaging und es geht immer um die Eröffnung weitergehender sprachlicher Handlungsmöglichkeiten. Aus unserer Sicht beschränkt der kommunikative Fremdsprachenunterricht sprachliche Handlungsmöglichkeiten und wir versuchen eben den Lernenden mehr Sprache, ne? In dem Sinne tatsächlich Mehrsprachigkeit ist mehr Sprache, mehr sprachliche Handlungsmöglichkeiten zu vermitteln. Es geht letztlich um den Fokus, um den Aufbau einer positiven Beziehung zur deutschen Sprache, Sprache als Mitarbeit an ihr von Anfang an, nicht als assimilatorische Übernahme ihrer Normen und Regeln im Zeichen des Integrations- und Leitkulturparadigmas. Und das schließt auch den Aufbau eines ironischen Verhältnisses zu den sprachlichen Normen und Konventionen ein. Das heißt nicht, diese Normen zu ignorieren, das wäre kein guter Rat für die Lernenden. Die Normen sollen sie anwenden können, aber sie müssen sich nicht mit ihnen identifizieren. Sie können in einem ironischen Verhältnis zu ihnen verbleiben. Ja, und daraus folgen jetzt so Prinzipien der literarischen Spracharbeit. Es geht um eine gleichschwebende, sinnlich lustvolle und zugleich reflexive Aufmerksamkeit auf Sprache und ihre Art und Weise, Bedeutung herzustellen und Wirkungen zu erzielen. Es ist also eine Art Aufmerksamkeitstraining, mit dem wir eben die Potenziale der Literatur, aber mehr noch eben des Literarischen, das für uns sozusagen in Sprache immer schon da ist, für das Fremdsprachenlernen systematisch zu nutzen. Und es geht dann im Kern um die Förderung einer sinnlich-spielerischen Freude und sogar Lust an der fremden Sprache, ne? Indem man mit ihr spielt, indem man sie kreativ verändert, indem man ihre Regeln bricht, aber auch ihre Regeln anwenden kann, aber eben aus einer ironischen Distanz heraus. Ja, das Ganze steht eben in Spannung zum derzeit kommunikativen und interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Wir haben es mit einem literarischen Verständnis von Sprache zu tun. Die Grenze zwischen Literatur und Nichtliteratur ist destabilisiert. Die poetische Funktion der Sprache ist keine Nebenfunktion, sondern ist eine Grundfunktion. Und was auch noch für unser Modul charakteristisch ist, diese Themen werden auch nicht nur an Sprache verhandelt, sondern wir weiten den Blick aus eben auf Medien insgesamt. Also Medialität ist eben ein Stichwort. Wir weiten das Ganze eben auch auf Film, Graphic Novel und auf auditive, ästhetische Medien. Ja, Schlüsselbegriffe für unseren Ansatz sind eben Medialität. Das ist etwas, was dem kommunikativen Fremdsprachenunterricht mehr oder weniger unverständlich ist. Medien sind keine neutralen Kommunikationswerkzeuge. Sie sind an dem, was sie kommunizieren, konstruktiv beteiligt. Was man in der Form der Graphic Novel sagt, das ist eben doch etwas anderes, als was in der Form eines Gedichtes gesagt wird oder in Form eines Filmes. Also die Medien sind in gewisser Weise übersetzbar, aber eben nicht bruchlos. Literarizität ist das zweite große Stichwort. Da geht es um die Lockerung der vermeintlich festgefügten Verbindung zwischen Signifikant und Signifikat. Das ist eben auch eine klassische Fremdsprachenerfahrung. In der Muttersprache sind diese Dinge sehr fest miteinander verdrahtet. In der Fremdsprache sind sie eher locker. Yoko Tawada hat das mit der Metapher des Heftklammerentferners ausgedrückt. Das ist für uns und das sieht man eben in Literatur, in Poesie spielt das eine ganz große Rolle. Ja, und wir haben auch noch eine diskursive Ebene. Hier geht es darum, eben die Texte in übergeordnete Themen, Text- und Diskurszusammenhänge einzuordnen. Da geht es eben um synchrone Diskursnetze, aber es geht auch um so etwas wie Historizität, also dass bestimmte Themen immer wieder auftauchen in bestimmten Diskurszusammenhängen und wie sie sozusagen über die Jahre, die Jahrzehnte, die Jahrhunderte immer wieder neu aufgegriffen und bespielt werden. Also das wäre eben auch ein Thema für das Konzept der Erinnerungsorte. Ja, ich habe hier ganz kurz, das will ich aber sehr kurz machen, Beispiele mitgebracht, beispielsweise hier aus einem Lehrwerk Studio D. Das ist eben ein klassisches kommunikatives Lehrwerk, dem es eben nicht darum geht, Sinnlücken, die hier durchaus immer wieder auftauchen und aufgegriffen werden, auch vom Lehrwerk. Aber diese Sinnlücken sollen eben nicht produktiv gemacht werden, sondern gemäß den Vorgaben des kommunikativen Ansatzes werden diese Sinnlücken eigentlich immer geschlossen. Es geht immer um richtig und falsch, um wahr und nicht wahr. Und es wird eigentlich wenig mit der Offenheit, die Offenheit der Sprache wird als solche eben nicht akzeptiert oder nicht respektiert.
Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht wirklich auch ein Problem des kommunikativen Fremdsprachenunterrichts. Und wir hatten hier so eine kleine Aufgabenstellung, da geht es eben um eine Situation in Wien. Dieser Text ist auch mit Irritationen durchsetzt, aber es geht dann immer darum, was ist denn eigentlich wirklich passiert in dieser Situation? Und wir versuchen eben hier, oder ich habe das mal in einem Aufsatz präsentiert, eine etwas andere Herangehensweise zu praktizieren, also diesen Text anders als Lerngelegenheit zu nutzen, beispielsweise Registerflexibilität zu üben oder auch das Lügen, das Fingieren, das Spielerische in die Irre führen als eine kommunikative Strategie zu erproben oder sich eben auch, was leider in dieser Einheit auch nicht passiert, sich mit den Wien-Stereotypen auseinanderzusetzen, die eben in diesem Text intensiv traktiert werden. Ein anderes Beispiel für die stärkere Relevanz des Literarischen, jetzt auch in einem Bereich, wo man es eigentlich gar nicht erwarten würde, das ist im Bereich der Sprachdiagnostik. Da gibt es seit kurzem ein ganz neues Material von Inci Direm, Erfassung früher deutscher, das heißt ELA, Erfassung früher deutsch-türkischer Literalität. Und das ist zum ersten Mal ein Material, das eben nicht nur sozusagen diese traditionellen Parameter abfragt, sondern das auch darauf achtet, wie die Kinder spielerisch, literarisch mit der Sprache umgehen und das sozusagen in die Beurteilung der Sprachfähigkeiten und der Sprachkompetenzen mit einbezieht. Also hier öffnet sich im Grunde ein ganz klassischer Bereich des Faches DAF-DATS, nämlich die Sprachdiagnostik für die literarische Ebene der Sprache. Ja, und dann geht es also in diesem Material dann auch mal um Stilfiguren in Deutsch und Türkisch. Hier sieht man eben auch, das beschreibt auch Inci Direm in ihrem Artikel dazu, ne, dieses Material geht vom literarischen Sprachbegriff tatsächlich aus und versucht auf diese Weise ein breiteres Sprachkonzept an diese Texte heranzutragen. Ja, was ist jetzt literarische Spracharbeit? Ich fasse das jetzt hier nochmal ganz kurz zusammen. Die literarische Spracharbeit legt einen Sprachbegriff zugrunde, der Konventionalität und Kreativität in eine spannungsvolle Balance bringt. Unsere These ist, dass der traditionelle Fremdsprachenunterricht die Konventionalität immer ganz stark privilegiert. Ne? Wie sagt man, wie macht man, wie ist es in Deutschland? Das ist auch alles total interessant und total wichtig. Aber diese andere Seite der Sprache, dass wir letztlich nie die Wahrheit wissen, dass wir nicht authentisch sind, dass wir immer zitieren, dass wir immer uneindeutig sind, dass unsere Sprache ständig vom Sprachgebrauch auch in gewisser Weise abweicht. Diese kreative Ebene wird immer ausgeblendet. Und wir versuchen eben der Sprache sozusagen diese Spannung wieder zurückzugeben, die sie eben auch immer schon gehabt hat. Ja, und das Ziel ist eben, den Lernenden auf diese Weise weitergehende sprachliche Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Und das bedeutet eben auch die Absage an die Festlegung der Lernenden auf ein Verständnis von Wirklichkeit und Sprache, das diese als transparent, eindeutig, fertig und stabil ansieht. Sprache gehört niemandem, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Alle, die sie sprechen und nutzen, können von Anfang an ihr mitarbeiten. Das ist auch ein sehr wichtiges didaktisches Prinzip. Ich denke, das verändert den Sprachunterricht, ne? Wenn klar ist, auch die Lernenden sind immer schon Sprachbenutzerinnen und immer schon Mitkonstrukteure der gemeinsamen Welt über Sprache. Ne? Die Sprache wird auch im Gebrauch immer wieder verändert und sie wird auch im Lernen immer wieder verändert. Und deswegen nochmal hier diese Formel, der Zielhorizont lautet eben kreativ-poetische Mitgestaltung von Sprache und Gesellschaft. Das ist aber jetzt nicht das Plädoyer und das ist immer die Gefahr, dass es so rüberkommt. Ein Plädoyer für ein Anything Goes, das ist es überhaupt nicht. Dafür muss ich hier wirklich, da muss ich ein Stoppschild setzen. Die literarische Spracharbeit vermittelt durchaus Normen und Konventionen. Also Regel, Norm, Konvention ist total wichtig, ne? Sonst könnten wir überhaupt nicht kommunizieren. Aber diese Regeln und Normen werden so vermittelt, dass diese zugleich und zwar von Anfang an subvertierbar, veränderbar und verschiebbar erscheinen. Das ist super wichtig. Ne? Die literarische Spracharbeit fördert einen nicht identifikatorischen, reflexiven, spielerischen und literarischen Umgang mit diesen Normen.
Ne, also je besser man die Normen beherrscht, desto besser. Ne, das ist super und total wichtig und das ist überlebensnotwendig. Aber niemand muss sie gut finden und niemand muss sich mit identifizieren. Ne, das ist so ein Freiheitsmoment der literarischen Spracharbeit, die eben Spielräume eröffnet für die Lernenden, auch in bestimmten Situationen mal abzuweichen und ironisch zu kommunizieren. Ganz wichtig ist aber auch, diese literarische Spracharbeit stellt auch an die Lehrenden keine überhöhten Ansprüche, Lehrenden keine überhöhten Ansprüche. Die literarische Spracharbeit verpflichtet niemanden zu irgendetwas. Vielmehr plädiert sie für einen flexiblen und liberalen Umgang mit ihren zentralen Erkenntnissen und Prinzipien. Es gibt Lerngruppen, da kann man nicht ironisch und literarisch kommunizieren. Sie sind super eng auf ihre Normen und Konventionen fixiert. Und dann ist es auch nicht schlimm. Ja, dann macht man das eben. Nur als Lehrkraft muss man eben im Kopf haben, dass es auch noch andere Möglichkeiten, dass die Sprache noch darüber hinausgehende Möglichkeiten öffnet. Und das muss man vielleicht irgendwann mal ins Spiel bringen. Aber man ist zu gar nichts verpflichtet. Ne? Das ist eine super wichtige Maxime. Wir orientieren uns am Kontext, an der Situation, an der Zielgruppe, an der jeweiligen Zielsetzung, aber natürlich auch an unserer Tagesform. Ne? Wie geht es uns gerade? Und auch das ist ein wichtiges Parameter. Das Selbstverständnis der literarischen Spracharbeit ist ein zeitgemäßes Fremd- und Zweitsprachendidaktisches Angebot für die vielheitliche und mehrsprachige Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zu geben, also Flexibilität, spielerischer Umgang mit der Sprache in den Vordergrund zu rücken. Und das mag auf den ersten Blick sehr provokativ sein und stellt natürlich auch gewisse Anforderungen, aber wir glauben, dass die Gesellschaft davon profitiert, wenn der Fremdsprachenunterricht perspektivisch ein komplexeres, mehrdeutigkeitssensibles, mehrsprachiges, nicht mehr allein an der monolingualen Norm und Konvention orientiertes Sprachverständnis zugrunde legt. Ja, und die Frage ist jetzt natürlich, und das versuchen wir eben in unserem D-3-Modul ansatzweise zu beantworten, aber es ist natürlich eine ongoing und nicht beendbare Debatte. Was heißt das genau? Wie kann es in den verschiedenen Kontexten didaktisch-methodisch umgesetzt werden? Und natürlich die zentrale Frage, die wir ja auch mit unserem Modul adressieren, wo und wie können die Lehrkräfte die für die Umsetzung dieses Konzepts erforderlichen linguistisch-theoretischen, aber auch didaktisch-methodischen Kompetenzen erwerben? So, soweit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Michael, für deine Zeit. Sehr gut. Und für den sehr, sehr schönen und inspirierenden Vortrag. Ich lasse jetzt den Raum offen für Fragen. Isabel. Und dann Bernd. Ja, vielen Dank, Valeria. Also danke, Michael, für den interessanten Vortrag. Es hat mir jetzt sehr viele Impulse gegeben und mich gleichzeitig auch erinnert an meine 4-jährige Projektassistenz beim Chamisso-Forschungszentrum an der LMU. Und da hätte ich jetzt mehrere Fragen. Und zum einen finde ich diesen Ansatz des kreativen Umgangs mit Sprache sehr bereichernd, auch gerade in den heutigen heterogenen Klassen. Ist das sicherlich sehr ein toller Zugang weltweit. Da würde mich natürlich interessieren, gibt es schon praktische Evaluationen, Praxisberichte, wo ihr direkt aus dem Klassenzimmer, also wie Bernd vorhin in seinem Vortrag auch gesagt hat, was passiert direkt dann in den Klassenzimmern, wo ihr das irgendwie beleuchtet oder nochmal aufgeschrieben habt. Also gäbe es da sowas und ist das auch in eurem Modul enthalten? Das ist mir gerade nicht bekannt. Oder wäre sowas geplant? Und die zweite Frage war, dass ihr das ja auch in euren Workshops jetzt bei D-3 dann konkret vermittelt wahrscheinlich. Und gäbe es da auch irgendwie Sprachprodukte im weitesten Sinne, Textprodukte, die ihr von Lehrkräften oder Schülern dann schon rausgegeben habt in irgendeiner Form? Genau, das wäre so die 2 Fragen. Und dann noch eine Anmerkung, das wäre genau das, was uns interessieren würde, zum Beispiel beim nächsten Kontexteheft, wenn ich da kurz Werbung machen darf. Valeria, wir geben nächstes Jahr die nächste Kontexte-Zeitschrift raus zu D-3, Sophia Röde, Antje Rüger und ich. Das ist dir, Michael, wahrscheinlich schon bekannt und da
sind genau solche Praxisberichte auch gewünscht. Super. Und ja, darf da herzlich Ja. natürlich einladen, dass du Ja, nachher wusste ich schon. Vielen Dank und ich habe mich auch Ja. schon mal darüber Gedanken gemacht. Vielen Dank, Isabel. Ja, Michael. Ja, vielen Dank, Isabel, für diese Fragen und diese Hinweise. Ja, es gibt tatsächlich schon Praxisberichte und es gibt auch schon, wir sehen auch immer wieder Materialien, die Lernende entwickelt haben, aber das ist noch nicht systematisiert worden oder noch nicht ausgewertet worden. Also beispielsweise das, was unsere Projektpartnerinnen jetzt in den letzten, die ja sehr intensiv mit dem Material aus D hoch 3 arbeiten, und uns da eben sehr viele Rückmeldungen gegeben haben und uns auch ein paar Ausschnitte habe ich hier sogar auch andeutungsweise gezeigt am Anfang aus den Rückmeldungen der Projektpartnerin, Ergebnisse ihrer Arbeit, eben beispielsweise dieser Sprachkreativität, mit der experimentiert wurde. Da gibt es tatsächlich inzwischen Material, aber es ist noch nicht also wir haben darauf noch keinen Forschungsfokus gerichtet, sagen wir es mal so. Und das steht tatsächlich aus und an. Und es wäre von daher sehr, sehr schön, wenn eben solche Ergebnisse jetzt beispielsweise auch im Rahmen eines Aufsatzes für das Kontextheft vorgestellt werden könnten. Ne? Darüber haben Valeria und ich tatsächlich auch schon gesprochen. Und das wäre großartig. Ja, das wäre natürlich ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Super, danke. Danke. Jetzt ist Bernd. Kannst du, ja. Ja, vielen Dank, Michael, für deinen spannenden Vortrag, für die spannende Perspektive. Ich finde es insbesondere aus meiner eigenen Praxis heraus spannend. Ich war eben Lehrer im internationalen Schulsystem. Dort war Mehrsprachigkeit immer ein Thema. Ich habe dort DAF, DATS, DAM unterrichtet, alles Mögliche. Und Literatur war immer ein Zugang, der Perspektiven eröffnet hat. Aber es ist für mich eine ganz große Frage, die sozusagen eine Rolle spielt und so einen Link zu meiner Perspektive auch darstellt. Wenn wir an Lehrkräfte denken, die dafür ausgebildet werden müssen, erfordert das aus meiner Sicht sozusagen ein wirklich besonderes Maß an engagierten und reflektierten Lehrerpersönlichkeiten. Und hier eben sozusagen will ich mal diesen Begriff der Language Teacher Identity in den Kontext bringen. Das würde ich ganz spannend finden. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, inwiefern habt ihr sozusagen diese wichtigen Verbinder von eurem reinen Material vielleicht in den Unterricht hinein, in den Blick genommen? Was liefert ihr da für Konzepte, Ideen, um an dieser Persönlichkeitsbildung sozusagen der Lehrkraft etwas zu leisten? Ja, das ist ein super Punkt, Bernd. Das ist Teil auch jetzt unserer Revision des Moduls, die wir gerade machen in diesem Jahr. Da steht tatsächlich die Frage der didaktischen Zugänglichkeit dieser Konzepte steht stark im Vordergrund, weil wir natürlich auch wissen, dass unsere Sicht auf Sprache schon etwas Kontraintuitives hat und ja eben mit den traditionellen Konzepten des Fremdsprachenunterrichts in gewisser Weise auch kollidiert. Ein zentrales methodisches Instrumentarium ist dass auch die Lehrenden im Grunde so eine Basissensibilisierung in literarischer Spracharbeit durchlaufen müssen oder sollten zumindest. Und das schließt auch immer das Machen literarischer Erfahrungen ein, also sich eben selber auf diesen semiotisch unsicheren Grund der Sprache, auf dieses Spannungsfeld von Konventionalität und Kreativität einzulassen und das eben als eine Grunderfahrung, nicht nur den Lernenden, sondern natürlich auch den Lehrenden nahezubringen. Das ist eben auch ein Fokus unseres Moduls. Das heißt, das Modul geht eben ein bisschen auch davon aus, dass auch die Lehrenden zunächst mal ein bisschen ihre Optik verändern müssen und cambiar el chip, wie man so schön sagt hier im Spanischsprachigen, also den Chip auswechseln, um eben sich für dieses Sprachverständnis, das aus unserer Sicht eben einen sehr inklusiven Charakter hat. Man kann von unserem Sprachverständnis ganz gut auf das Kommunikative herunterschalten. Es ist ein bisschen schwieriger, vom Kommunikativen auf das literarische Sprachverständnis zu kommen. Aber wenn man sozusagen diese Perspektive mal erweitert hat, dann sollte das grundsätzlich möglich sein.
Eine Grundfrage, die wir uns allerdings auch stellen. Ich meine, es wird von uns ja im Bereich DAF-DATS schon auch immer wieder erwartet, dass bestimmte linguistische Konzepte bekannt sein sollten. Also die Lehrenden sollen ja über ein bestimmtes Grundwissen an Linguistik auch verfügen. Warum soll dazu nicht auch das Konzept der Literarizität oder der literarischen Spracharbeit gehören? Also wir würden schon auch natürlich darauf bestehen, dass das kein Konzept vom anderen Stern ist, sondern schon ein Konzept, das auch linguistisch verständlich gemacht werden kann und das von daher auch im Grunde vermittelbar ist. Ne? Und das erwarten wir ja auch schon in Bezug auf andere Konzepte. Also der DAF- und DATS-Unterricht modernisiert sich ja ständig. Und das muten wir ja den Lehrkräften in gewisser Weise auch zu, sonst gäbe es ja auch unsere ganzen Programme gar nicht. Und wir würden eben sagen, ja, dazu sollte eben mittel- und langfristig sollten auch die Konzepte gehören, die im Kern eben sprachdidaktische und linguistische Konzepte sind, die wir in unserem Modul propagieren. Und ja, dafür muss natürlich ein bisschen das Fach auch nochmal begeistert werden. Das sehe ich natürlich auch. Ja, genau. Also das möchte ich unterstützen. Ich finde die Idee, wie gesagt, großartig, auch aus der eigenen Perspektive. Allerdings in der Praxis begegnet mir häufig sozusagen diese Abhängigkeit beispielsweise vom gemeinsamen europäischen Referenzrahmen mit seinen Kompetenzen. Und dem steht ja dann ja entweder wahrscheinlich konträr euer Konzept ein Stück weit gegenüber oder zumindest ist es eine unglaublich hohe Hürde aus der Perspektive der Lehrkräfte, das so zu verbinden. Und deshalb sozusagen meine dezidierte Frage in diese, naja, also Transformation der Lehrkräfte. Die ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt und ja, ist eine Herausforderung. Absoluter Punkt, den du da machst, ja, auf jeden Fall. Mhm. Danke dir für den Vortrag, spannend. Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für diese tolle, spannende Frage am Ende. Und ja, wir sind genauso zum Ende gekommen. 2:30 Uhr sollte es sein. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die zwei tolle Plenarvorträge. Und ja, ich hoffe nur, dass wir im Kontakt bleiben und dass wir alle diese Konvergenzen auch in Gang setzen können, in Forschung, aber auch in der richtigen Praxis und Lehrausbildung, die uns alle interessiert. Vielen, vielen Dank. Danke, Valeria. Tschüss, alle. Tschüss. Genau, ich gehe jetzt auch, ich muss noch ein bisschen arbeiten. Euch viel Erfolg mit eurem Kongress weiter. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung und Danke, bald. ja, danke, dass du gekommen bist. Dankeschön. Schöne Grüße an Jena, ja? Ja, danke. Tschüss. Ciao. Ja, ich muss. ¿Sos vos ahora anfitrión, Eduardo? Ahora estoy yo como anfitriona. Ok, Lourdes soy. te pusiste Sí, vos sí, ya sola estoy. nomás. Ah, bueno, perfecto. Ok, muchísimas gracias. Dale, un gusto. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.
Buenos días a todos. Es un gusto tenerlos acá con nosotros en esta presentación de la profesora Elena, que nos va a hablar sobre el tema de Entre Culturas y Textos, reflexiones sobre letramentos acadêmicos em português como língua adicional. Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui acompanhando nossas atividades no Quinto Compla, organizado pelo Instituto Superior de Línguas da Faculdade de Filosofia, Universidade Nacional de Assunção e a Associação Paraguaia de Linguística Aplicada. Hoje nós temos o prazer de ter conosco a professora Helena, da Universidade Federal de Pelotas. A professora Helena, ela tem uma formação em letras pela própria Universidade Federal de Pelotas, é professora do programa de pós-graduação em letras dessa mesma universidade, também atuou na Universidade Federal de Santa Maria, na Universidade Franciscana, é doutora em letras, estudos linguísticos pela Universidade Federal de Santa Maria, é mestre em linguística aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é bacharel em letras, português e inglês, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também licenciado em letras, também português e inglês, pela Universidade Federal, UFN, qual é, professora? É a Universidade Franciscana, de Santa Universidade Maria. Franciscana. Isso. Também, durante o seu processo de doutoramento, colaborou com o projeto de letramento acadêmico científico e participou da linha de pesquisa linguagem no contexto social do programa de pós-graduação em letras da Federal de Santa Maria. É coordenadora do grupo de pesquisa credenciado pelo CNPq, o grupo de estudos em português como língua adicional, e do projeto de pesquisa Letramentos Acadêmicos em Português como língua adicional da Universidade Federal de Pelotas. E atua como coordenadora adjunta na área de português para estrangeiros do programa Idiomas Sem Fronteiras e também integra o grupo de pesquisa Felice, coordenado pela professora Juliana Tonelli, da Universidade Estadual de Londrina, UEL. Suas áreas de interesses estão inscritas na linguística aplicada e voltam-se para as práticas do letramento, internacionalização, ensino-aprendizagem de línguas adicionais e educação inicial continuada de professores de línguas. É um prazer enorme tê-la aqui. Lhe passo a palavra e fico atento a qualquer necessidade durante a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Luiz. Conto também com o teu auxílio com relação aos slides, né? Enquanto os slides são projetados, eu quero agradecer, dar o meu bom dia, agradecer muito a comissão organizadora, em nome do professor Luiz, né, um colega que tive o prazer de conhecer e com quem, propósito, né, o professor sabe, aprendi muito em uma banca em comum que tivemos. Então, é um prazer poder dialogar com você sobre esse tema dos letramentos acadêmicos em português como língua adicional, PLA, ou como carinhosamente eu vou chamar a partir de agora de PLA. É uma grande responsabilidade tratar desse tema no 5º Congresso Paraguaio de Linguística Aplicada, e para esse nosso diálogo de hoje, eu vou me apoiar nos textos produzidos com os meus colegas, colegas professores, colegas alunos, professores em formação, e em publicações da área. Eu vou iniciar com uma contextualização sobre a UFPEL, para depois tratar dos letramentos acadêmicos, e, por fim, trazer exemplares dos desafios, né, enfrentados por estudantes internacionais e brasileiros que não têm o português como língua materna, no engajamento em práticas sociais, em gêneros discursivos próprios da academia, né? Ou seja, ações que realizam por meio da linguagem no contexto da educação superior. E vocês vão perceber que esses elementos vão se entrelaçando, e espero que, conforme eu for apresentando as ações desenvolvidas aqui na universidade,
já possa também dialogar sobre os pressupostos, né, que embasam o nosso trabalho. Então, falando sobre a UFPEL, né, e sobre a minha atuação, especificamente falando sobre políticas linguísticas, né, podemos pensá-las como ações, como decisões que são tomadas sobre a língua, sobre seus usos e sobre os seus usuários, né? Garcese e Schulz, a partir de Cooper, vão defini-las como planejamento da linguagem, ou como esforços deliberados para influenciar o comportamento de outros no que diz respeito à aquisição, estrutura, né, ou alocação funcional dos códigos linguísticos. Então, vamos falar um pouco de políticas linguísticas e da política linguística da Universidade Federal de Pelotas. No que diz respeito à internacionalização, que é um tema que perpassa, né, os letramentos acadêmicos, ele é definido, então, ele sofre uma série de revisitações, né, mas em 2004, por Knight, definido como integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global, na finalidade, nas funções ou na oferta de instituições e sistemas de educação pós-secundária. Santos e Almeida Filho, né, vão também se referir à internacionalização como a quarta missão da universidade, que vai buscar cumprir objetivos que reforçam projetos conjuntos, né, que vão expandir atividades de formação, de pesquisa, e vão incluir a inovação nesse processo, a conduzir uma agenda de diplomacia cultural e a contribuir para que espaços que integrem conhecimento sejam consolidadas. E temos também a perspectiva da internacionalização como um bem público que vai extrapolar esse conceito de educação como a serviço exclusivo, né, da competitividade. Vai reconhecer a importância da formação técnica e profissional sem negligenciar o aspecto social da educação, né? Vai buscar promover uma formação que possa contribuir para que as desigualdades sociais sejam reduzidas, né? Então, vai atentar para princípios como sustentabilidade, equidade e paz entre os povos. O que vai ao encontro, né, de iniciativas como Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, Inventário Nacional da Diversidade Linguística em nível nacional. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre internacionalização em casa, né, um processo que é centrado na constituição de um ambiente no campus que promove, sustenta compreensão intercultural, sem que os estudantes brasileiros, né, precisem sair do país. É uma realidade que é viabilizada pelos aprendizes de PLA, por exemplo, na UFPEL, como eu vou contar a vocês. Então, localizo a universidade, né, localizada ao sul do Rio Grande do Sul, aquele pontinho vermelho no mapa, a 250 quilômetros de Porto Alegre, a universidade que foi criada em 1969. Em termos de números, né, tem números de 2023. Tem 103 cursos de graduação, 22 unidades acadêmicas, 26 programas de doutorado, 50 de mestrados, além de mestrado profissional e cursos de especialização. Estudantes de graduação, em torno de 16.400 estudantes. Falando, então, de políticas linguísticas, né, no próximo slide a gente tem um pouquinho do planejamento estratégico que foi consolidado em 2018, né, buscando criar um espaço internacional com acesso à comunidade da UFPEL e o seu entorno, né? Na sequência da criação do plano estratégico de internacionalização, a gente tem a política linguística da universidade em 2020, né? Um instrumento muito abrangente, né? E que diz respeito aos princípios
voltados à promoção de práticas multilingües, né, dentre as quais eu vou destacar as que tratam do PLA, né, o respeito à diversidade linguística e a sua valorização, dialetos do português, libra, espanhol e todas as línguas e culturas dos membros da comunidade acadêmica, incluindo línguas indígenas, de imigração, de matriz africana, inclusão social das comunidades linguísticas nas práticas acadêmicas. No que diz respeito ao PLA, nós vamos ter formação de professores na promoção do ensino, pesquisa e extensão em português como língua adicional, e as ações que dizem respeito ao incentivo à institucionalização do português no Centro de Letras e Comunicação. Então, existe uma preocupação, né, com a ampliação das competências linguísticas dentro da universidade, mas também a promoção do PLA, do português como língua adicional, e também de acolhimento, né, formação e acompanhamento de falantes de outras línguas. Então, eu atuo nesse contexto há 3 anos, no Centro de Letras e Comunicação, e também junto à Coordenação de Relações Internacionais, em uma vaga muito especial e muito rara, que é específica para a área de PLA e para o suporte à internacionalização. Então, eu estudo, aprendo muito com meus colegas professores e, como eu disse, professores em formação, né, em ações de políticas linguísticas que envolvem o PLA e que eu gostaria de apresentar a vocês. Esses são alguns dos integrantes dos diversos projetos que nós temos aqui na universidade: a Bárbara, a Ana, a Vanessa, a Miriam, Lucas, a Glória, a Clara, a Mariana. Então, são quem, de fato, leva a cabo as propostas e as ações que pensamos em conjunto. Então, alguns dos projetos que nós desenvolvemos são os seguintes, né? Temos em andamento, então, o projeto de pesquisa, letramentos acadêmicos em PLA na UFPEL, que busca mapear as práticas, né, identificar demandas relacionadas às práticas de letramentos acadêmicos no contexto da universidade e dos seus participantes, né, de perspectiva interpretativista, né, de orientação etnográfica. A partir desse ano começa a ser desenvolvida com mais força, com a chegada de dois alunos de IC que se juntam, né, ao time. Então, a ideia é fazer um levantamento dessas práticas, identificar necessidades, tanto dos estudantes internacionais ou migrantes, mas também os estudantes brasileiros falantes de outras línguas, né, e de docentes que trabalham com esses, que atuam junto a esses estudantes. Então, o que a gente busca, né, a partir da perspectiva da linguística aplicada, né, uma pesquisa que é responsiva, né, à vida social a partir da geração do conhecimento e da mobilização dos participantes. Então, eles vão ser convidados a refletir sobre a área em si, o papel da produção na esfera acadêmica, para a sua área de conhecimento, para a sua formação profissional, e sobre ações, disciplinas, cursos, eventos, gêneros, né, nos quais se engajam ou gostariam de se engajar. Como diz a minha querida professora Mota Roth, né, professor Desirê, toda a pedagogia deve ser subsidiada por pesquisa e vice-versa. E é isso que estamos buscando, né? Então, à medida que os estudantes chegam à universidade, é importante conhecer suas práticas, se aproximar, chegar bem pertinho deles e conhecer as expectativas quanto à produção científica e de promover essa familiarização, né, com as práticas discursivas e culturais que são específicas desse ambiente. Então, é um grande desafio que não vai se limitar à testagem da proficiência, mas vai envolver um grande esforço, né, de familiarização com normas, expectativas e convenções
que cada área de conhecimento, cada comunidade de prática tem, né? Então, a gente quer contribuir para o desenvolvimento de futuras ações de internacionalização em PLA, que sejam articuladas à pesquisa, mas também aos demais eixos de ensino e extensão. Temos o GEPLA, o Grupo de Estudos em Português como Língua Adicional, que se reúne para ler, discutir textos sobre a área e que trabalha em conjunto com o PQ, né? Temos também, participamos da rede Andifes Idiomas Sem Fronteiras, né, da qual o núcleo PLA faz parte, um projeto que forma professores, alunos de letras que ministram os cursos e oferece cursos de diversas línguas, né, dentre as quais o PLA. E a partir do ano que vem, esperamos iniciar o projeto de extensão Português como Língua de Acolhimento com Crianças Internacionais, para promover esse acolhimento em línguas, né, dentre as quais está o PLA, e a integração das crianças migrantes internacionais do ensino básico por meio do português. Mas a universidade e outros colegas, né, também se engajam na área. Então, temos projeto de ensino português para estrangeiros, coordenado pela professora Vanessa Damasceno. Temos direitos linguísticos, universidade políticas linguísticas, promovido pela professora Jael Sandra Gonçalves. Então, e o UFPEL também é posto aplicador do CELP. Então, é muito bom, sou muito feliz por fazer parte dessa área e vê-la crescendo, né, na universidade, a partir de tantos projetos. Então, eu ministro disciplinas voltadas à formação de professores de PLA, é um campo de atuação de muitas possibilidades, né, para os egressos do curso de licenciatura e que muitas às vezes desconhece. E muito recentemente, nessa disciplina, eu acho que esse é o segundo semestre, matriculam-se também estudantes internacionais da Universidade de Sichuan, na China, que por meio de acordo entre o UFPEL e SUSE, cursam 2 semestres da graduação na UFPEL. Também ministro disciplinas de língua, português para os alunos internacionais, e disciplinas de prática de escrita acadêmica, com ênfase na escrita, mas também na produção oral, como apresentações acadêmicas e seminários para estudantes internacionais em PLA. E também disciplinas de produção acadêmica em inglês, das quais também participam estudantes internacionais. E tem uma dinâmica, algo que me chamou a atenção. No segundo semestre, todos os anos, a UFPEL promove a Semana Acadêmica de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, nós temos um painel de apresentações orais em inglês, ou seja, é um painel em que os alunos que fazem parte dessa disciplina, que é baseada, né, na proposta de pedagogia de projetos, né, projetos de trabalho, constroem o seu projeto, a sua apresentação, e na semana integrada fazem essa apresentação. Então, temos um painel fixo de apresentações orais em inglês, e eu propus um segundo painel em PLA, né, para os estudantes internacionais, achando que haveria um grande interesse por parte dos alunos. E ele acabou se não concretizando, porque ao conversar com esses estudantes, né, o que eles me disseram, eles não têm interesse, porque eles já apresentam suas pesquisas em português no encontro de pós-graduação que acontece nessa semana. Então, perspectivas como essa, né, sobre a função de determinada prática social, só é possível quando nós conversamos e nos aproximamos, né, dos estudantes. Então, o que eu achava ser importante ou muito interessante não era o que eles desejavam. O pedido, o que faz muitíssimo sentido, é que apresentasse os relatos de pesquisa em um painel em suas línguas maternas, como espanhol ou crioulo haitiano, por exemplo.
Então, nós recebemos, né, na universidade, estudantes por meio de convênios, como PEC-G, PEC-PG, GECUB-MOB, FAO-BAE-FARA, né, e acordos entre as universidades, acordos bilaterais. Então, trazendo um pouquinho dos números, nos 2 semestres de 2024, ainda estamos em andamento, recém iniciamos o semestre de 2024 na UFPEL, a gente tem a previsão de contabilizar 36 estudantes da pós-graduação, vindos de todos os países da América Latina, de países dos PALOP, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, da América Central, República Dominicana e do Haiti, da Ásia, da Nigéria, e uma estudante de Sociologia dessa universidade que eu mencionei, a Universidade de Sichuan. Uma aluna professora, né, pós-doc, da Nigéria, no PPG da Nutrição, 13 estudantes, então, de graduação da Universidade de Sichuan, que vem cursar aqueles 2 semestres que disse a vocês, e 7 graduandos, né, de Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Equador e Moçambique. Então, esses alunos, antes de virem, recebem informações e instruções com relação ao acordo, fazemos reunião online, eles interagem com um amigo universitário antes da chegada, que busca fazer esse acolhimento inicial, né, e o acompanhamento nesses momentos iniciais, mas também é alguém que vai estar à disposição, né, para dúvidas e necessidades ao longo dessa jornada que é cursar a graduação ou a pós, né, em um outro país, com língua e cultura tão diferente. Então, queria conversar rapidamente sobre, pensando em desmembrar o título da nossa conversa, né, o PLA, onde entra esse A em adicional, então, como entendemos, né, esse adicional de PLA como uma língua que se acresce ao repertório dos falantes, que não substitui, que não hierarquiza, que não sugere estranheza, exoticismo, né, conotações indesejáveis que podem ser relacionadas, né, ao termo de estrangeiro. Então, essa é a nossa perspectiva, né, de língua adicional e de português como língua adicional. Não é inferior nem superior, nem substituta, né? E esses são os autores que, em 2001, a partir desse documento da Unesco, né, vão cunhar o termo adicional, que depois vai chegar ao Brasil, e hoje ser um termo que, junto com português como português para estrangeiros, né, fundante da área, que hoje parece já ser mais difundido. Bem, falando em PLA, a gente tem no próximo slide uma definição da professora Margaret Schlatter, né, que eu acho que cabe muito, né, uma área que passou e que segue passando pela criação e institucionalização de espaços que vão juntar pessoas que são sensíveis às demandas do seu tempo, que são dedicadas a buscar qualificação para a construção de projetos pessoais, quadros profissionais, que reflete sobre objetivos e finalidades de aprender português, necessidades, né, desejos dos nossos estudantes de alcançar um determinado nível de proficiência para diversos usos nas diferentes esferas de atuação. Depois de conhecidas essas necessidades e esses desejos, aí sim podemos estabelecer metas, né, de aprendizagem que vão orientar os objetivos de ensino que sejam relevantes, muito mais do que para nós, como a proposta de um painel em língua portuguesa, né, mas que sejam muito mais
orientados aos objetivos de aprendizagem, né, dos participantes. Então, essa é uma perspectiva da área que eu acho muito importante. Então, no próximo slide, fechando, né, essa área, a gente tem um perfil que as autoras, né, Vula e Kuhn, vão propor como perfis que a área abarca ou, né, como elas nos dizem, deveria abarcar. São esses perfis, né? E se vocês acredito que tenham notado, quando eu falei das estatísticas dos estudantes de português de Plana UFPEL, né, eu não mencionei alguns dos perfis que são apontados por essas autoras aqui, mas que estão presentes na política linguística da universidade, que são indígenas, que são quilombolas, né, e que são os surdos. Então, eu queria mostrar no próximo slide as ações afirmativas e de inclusão como políticas recentes da universidade, né? Tivemos o curso de licenciatura em Libras, né, em 2023, com 41 estudantes matriculados, né, que tem como desafios a limitação do ensino tradicional ao ensino escrito, ao eixo escrito, né, leitura e escrita, e a ausência de línguas de sinais adicionais, ou seja, de outros países nas ações de ensino, né, além da capacidade de receber esses estudantes. E com relação aos estudantes quilombolas e indígenas, depois da implementação do processo seletivo especial, temos dados de 2029, né, 99 estudantes quilombolas e 81 estudantes indígenas. Então, mais uma vez, agradeço professor Luiz pelo convite para o diálogo, porque a reflexão a qual me propus, né, me possibilitou retomar esses perfis e retomar um contato inicial que eu havia feito com o NUAD, o Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade, e CODIM, Coordenação da Diversidade e Inclusão, para retomar o diálogo e para participar de ações conjuntas, né, e de escuta quanto às necessidades e expectativas dos estudantes. Tudo por conta desse evento e das reflexões que essa preparação aqui me fizeram. Mas são, de fato, perfis muito importantes, né, e com os quais eu ainda não tive fôlego e suporte ainda de um grupo de alunos que pudesse, a partir de estudos, né, nos permitisse o engajamento, né, em ações. Mas digo para vocês, então, que foram retomadas e que agora espero, em 2025, apresentar um trabalho no próximo evento, contando desses avanços, tá? No próximo slide, nesse evento que mencionei para vocês, da CIEP, então, o Núcleo de Ações Afirmativas e a Coordenação de Diversidade e Inclusão já inicia esse trabalho com monitoria, né, e nesse trabalho, essas graduandas nos falam de dificuldades como compreensão e uso da linguagem acadêmica, compreensão do conteúdo, uso, né, do computador, elas nomeiam o domínio da informática para realizar trabalhos acadêmicos. Dificuldade em estabelecer vínculos com os facilitadores e coordenadores do curso, dificuldade de locomoção, por não residirem na cidade. Então, essas dificuldades nos levam ao conceito de letramentos acadêmicos, né, que vai informar também a nossa perspectiva de letramentos acadêmicos em PLA, né? Então, a gente compreende, tem um esquema no próximo slide, né? A escrita acadêmica como
essa perspectiva, né, essa lente para que a gente possa investigar e compreender a produção acadêmica, escrita, oral, multimodal, como uma prática social, né, e que vai envolver relações de poder, de ideologia e de práticas situadas, né? Então, a gente, a partir dessa perspectiva dos letramentos, quer investigar a natureza da escrita em diferentes contextos, né? E tentar entender ou se aproximar da perspectiva dos participantes, né? Sobre o que é fazer escrita acadêmica, a partir, de novo, das lentes dos participantes, né? Então, os letramentos vão integrar essa classificação de outros dois modelos, né? Como os autores nos dizem, elas vão encapsular esses dois outros modelos que vão de um contexto de habilidades de estudo e de elementos de superfície, né? Aspectos de superfície como grafia e gramática, que podem ser, né? Ou eram então entendidos como habilidades genéricas e desvinculadas, dissociadas da conceituação de elementos específicos, né, de cada disciplina. A socialização acadêmica, então, vai ampliar um pouco essa perspectiva, né, mas ainda se restringe à aculturação disciplinar, né, que vê a academia e a produção acadêmica como uma cultura homogênea e não de disputa, né, com práticas e normas que devem ser aprendidas, enquanto a escrita é um meio, né, transparente de representação. Então, os letramentos vão considerar esses aspectos, mas vão além, né, e no contexto do PLA, informados pelos novos estudos de letramento, a gente tem a natureza social e contextual das práticas de leitura e escrita, né, vai transcender a mera aquisição de habilidades e entender esse engajamento em práticas sociais como específicas, envolvendo todos esses elementos, né, identidade, relações de poder, comunidades, discursos, né, e negociação de expectativas. E, por fim, trouxe, então, a partir de uma revisão da literatura e de uma escolha, um recorte que eu precisei fazer, esses 4 trabalhos que tratam dos desafios, né, enfrentados pelos estudantes de PLA. Então, temos o primeiro aqui, a dificuldade não é falar, mas ler Freud em português, que indica já no título do trabalho, né, uma dificuldade não quanto ao conhecimento da língua enquanto estrutura ou código, né, mas práticas de interpretação escrita, apropriação das convenções no meio acadêmico. E esses estudantes relatam dificuldades na redação de trabalhos, resenhas, né, e o autor identifica, a partir da escrita de um projeto de pesquisa, o posicionamento do eu no texto, que emerge como uma questão de relação de tensão com as convenções da escrita, né, então, o uso de eu, ou de nós, ou do nós inclusivo, como mais do que uma opção estilística, né, mas como uma opção política que desafia convenções e utiliza um outro formato, que não é o canônico, né, marcado por uma mobilização que vai, então, desafiar essa escrita e as orientações recebidas do tutor, né, do professor. Santos e Macedo vão trazer dificuldades também como pouca familiaridade com as convenções das práticas acadêmicas, recursos. Deixa eu só ver. Eu estou no Nascimento.
deixa eu pular para o Nascimento, vão trazer pouco ou nenhuma familiaridade com as convenções, né, de práticas de escrita acadêmicas, que o autor vai identificar como Lilly chama de prática institucional do mistério, né, ou que Street vai chamar de dimensões escondidas da escrita acadêmica, usos e repertórios linguísticos com os quais não estão habituados, né, dinâmicas de interações nas aulas que são diferentes das suas experiências prévias, outros elementos dos outros trabalhos, né, expectativas quanto o curso de graduação, realidade na sala de aula, opacidade quanto a expectativas, falta de orientação sobre pesquisa e características da escrita acadêmica, ausência de... eu vou encerrar para não estourar o tempo, mas nessa breve interação, espero ter trazido alguns dos elementos, né, constitutivos dos letramentos acadêmicos e dos letramentos em PLA, que vão exigir de nós, né, um olhar muito atento para as necessidades e práticas de cada um dos nossos estudantes. Então, muito obrigada pela escuta e pela interlocução. Muito obrigado, professora Helena. Foi uma excelente exposição, foi muito oportuno e de muita riqueza para nós ver e, de alguma forma, nos aproximarmos a esses projetos que tem na Universidade Federal de Pelotas, né? Esses trabalhos que você, com seus estudantes, estão executando, porque eles são realmente muito dinâmicos, muito bem integrados e são, assim, muito inspiradores também. Então, agradeço muito a apresentação, toda a exposição que foi feita. Queria perguntar se dos que estão aqui presentes há alguma pergunta que se possa fazer à professora, ou que queiram fazer à professora. Ou eu tenho aqui, não vou dar muito tempo não para as pessoas, porque a gente está assim com um horário um pouco adiantado, mas eu tenho assim algumas perguntas, vou tentar sintetizar em uma só por questões de tempo. E aí você vê como responde para ver se também entendi bem o projeto. Algumas coisas me chamaram bastante atenção. Vi praticamente que na exposição há dois eixos centrais, né, que é a questão dos letramentos acadêmicos e a questão da internacionalização, que são dois eixos que se cruzam e se interpenetram nos projetos que se desenvolvem na universidade, pelo que eu entendi. Então, eu queria entender se o objetivo central do letramento acadêmico ele está voltado para preparar esses estudantes estrangeiros para as tarefas das matérias que eles cursam, ou se é mais voltado para os trabalhos finais, seja um trabalho final de curso, de graduação ou da pós-graduação, seja qual é ou se são as duas coisas. Então, gostaria de entender como é esse processo. E ainda na questão do letramento, acho muito interessante essa colocação que foi feita entre uma área em disputa ou de práticas que são reproduzíveis, né? Me parece sempre, e também falando um pouco da questão das habilidades de estudos, né, que você parece que tem num artigo seu, que depois eu vou buscar e vou ler com calma, que uma das questões que eu vejo, assim, isso é uma questão particular minha, né, a questão da criticidade, do pensamento crítico, justamente para entender essas práticas não exatamente como práticas a serem reproduzidas, mas práticas a serem questionadas, adaptadas, enfim, ou reproduzidas, né, mas com um critério de reprodução
estabelecido, né? Uma coisa assumida de forma transparente pela comunidade. Então, queria saber se há essa preocupação, né, dentro desse processo de letramento, das questões críticas, ou do pensamento crítico, ou das argumentações científicas, ou não sei como você queira chamar dentro da área que se trabalha. Até mesmo porque falou da questão da interpretação e compreensão leitora, né? E também a questão do pensamento crítico se associa muito com essa questão da compreensão leitora, né? Enfim, isso é uma coisa que há muitos trabalhos que fazem essa associação. E finalmente, eu queria entender, se é possível, como funciona a questão da internacionalização em casa, com o apoio dos estudantes estrangeiros, né? Eu entendo que isso, a internacionalização em casa, ela se destina principalmente aos estudantes brasileiros, e acho que você comentou que os estudantes estrangeiros apoiam esse processo, né? Você poderia comentar mais ou menos como, na prática, nas atividades, como se dá esse processo? Eu agradeceria bastante. Muito obrigado. Obrigada, professor Luiz. Fiz algumas anotações. Se faltar, se tiver deixado alguma coisa para trás, por favor, me indica. Vou começar pela última questão, tentando costurar com as demais. Fiz essa associação entre internacionalização em casa e promovida, né, pela participação dos estudantes internacionais, na medida em que eles vão fazer disciplinas e vão cursar nas suas diferentes áreas de conhecimento, né, disciplinas, e vão se engajar em práticas sociais que não são restritas ao núcleo, né, ou às interações entre eles. Então, a presença de um estudante internacional na universidade, a gente tem percebido como tem um impacto muito maior do que a gente pode imaginar, e que não se restringe a relação entre orientador e orientando, né? Esses alunos, eles impactam o currículo que vai precisar ser ajustado, impactam as línguas que vão ser mobilizadas em sala de aula, né? E também Pelotas é diferente depois da chegada desses estudantes de tantos lugares, né? Então, as interações para além da universidade, no dia a dia, no supermercado, na cantina da universidade, né? Todos somos impactados pela presença desses estudantes, né? Eu sempre agradeço a eles por colaborarem num processo de ampliação, né, da nossa do nosso mundo, né, com a sua presença, e também por termos a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre suas culturas e suas línguas, nessa perspectiva de não apagamento das culturas, né, e não numa perspectiva que silencia também as línguas, né. Então, as línguas maternas, elas, ao contrário, vão ser centrais ao processo de ensino. Então, nessa disciplina que eu mencionei na graduação, que até então era para estudantes brasileiros ou falantes de português, precisei readequá-la, porque agora a gente tem o inglês como língua de mediação também nessa disciplina. São estudantes, esse grupo que veio de estudantes internacionais chineses, né? São estudantes de português e de espanhol. E essa disciplina é uma disciplina de ensino de PLA para estudantes de português e também de estudantes de licenciaturas duplas. Então, todos os recursos que temos são mobilizados durante as aulas, né? Então, esse ambiente internacional, intercultural e de muito aprendizado nos é proporcionado,
né, e de internacionalização do currículo, nos é proporcionado pela presença dos estudantes internacionais. Então, esses estudantes vão fazer disciplinas específicas, né, das suas áreas, e vão fazer disciplinas transversais, que são as que eu ministro. Então, eles vão se encontrar, as diferentes áreas vão se encontrar nessas disciplinas, por exemplo, de escrita, de apresentações orais, são alunos, é aberta a todos os PPGs, por exemplo. Então, a gente vai ter esse tipo de diálogo sobre autoria, né, sobre criticidade, leitura, convenções, não só do que é esperado ali, ou exigências, né, expectativas dos orientadores, mas eles vão se surpreender muito com como as diferentes culturas e textos, né, como as diferentes disciplinas têm, de fato, diferentes perspectivas para olhar para a pesquisa e para relatar as suas pesquisas, né. Isso acontece quando converso com brasileiros, mas é muitíssimo interessante quando a gente tem esse diálogo com os alunos internacionais. Então, são disciplinas transversais que vão congregar diferentes áreas de conhecimento para a gente olhar para essas questões de criticidade, né, para que a gente possa entender o que de fato está acontecendo aqui, que ação está sendo feita por meio da linguagem, né, quando a gente tem determinado elemento na introdução, vamos falar de questões de citação, uso da passiva, e por aí vai, né, como a metodologia é desenvolvida. E nessas disciplinas que eu ministro, então a gente vai trabalhar muito com projetos, né? Então, no início estabelecemos, a partir das necessidades e demandas que os alunos têm, e desejos também, organizamos, então, propostas individuais de estudos e de projetos que vamos desenvolvendo em conjunto ao longo do semestre, né? Então, é sempre uma grande preocupação esse olhar, né, para olhar a produção, os letramentos acadêmicos, né, engajamento em gêneros discursivos, para pensar o que eu estou fazendo, né, que ação eu estou fazendo por meio da linguagem, e é o que a gente tenta promover, né, nessas disciplinas. Então, com relação à primeira pergunta, o desafio é fazer as duas coisas, né, dar conta dos gêneros que eles precisam produzir, enquanto aprendem o português e aprendem a viver a vida em português na universidade, né, especialmente na chegada, que é um grande baque, como dizemos, né, é um grande impacto. Não sei se respondi, professor, tentei juntar. Sim, perfeitamente, professora. Queria agradecer muitíssimo a sua participação, a sua generosidade de estar conosco e trazer um relato do seu trabalho, que nos engrandece, nos ajuda bastante, pela sua presença, pela sua simpatia. Espero que a gente possa continuar em atividades comuns ao longo agora de 2025. Muito obrigado mesmo, e a gente mantém contato. Muito obrigado, professor. Muito obrigada. Bom, já fechando uma mesa e abrindo outra, já vejo que o professor Lucas Chagas está aqui conosco. Pedir desculpas um pouco assim pelo atraso. Prometo, na minha fala, ser bastante rápido. Nós temos, na próxima mesa, a proposta de falar sobre a internacionalização, ensino de línguas e formação de professores. É uma mesa que está sendo coordenada pelo professor Lucas Araújo Chagas.
que vai fazer a apresentação, né, dos expositores e dos seus temas. E seja muito bem-vindo, professor Lucas. A palavra tá contigo. Luiz, muito obrigado. Na verdade, eu queria fazer uma correção, porque o professor Luiz também está na organização, né, da mesa, junto com todos nós. Bem, eu quero agradecer imensamente, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, e dizer que é uma alegria muito grande poder, ao longo do Compla, falar sobre temáticas que têm sido tão caras, né, para todos nós, na formação de professores de línguas. Em especial no que dizem respeito à internacionalização, ensino de línguas e formação de professores. A ideia, né, de propor uma discussão a respeito dessa temática dá-se exatamente porque nós temos percebido uma série de questões atravessando a formação de professores de línguas, mas ainda currículos, né, ou mesmo questões gerais relacionadas às abordagens linguísticas ou políticas linguísticas que nós utilizamos na nossa formação, estão ausentes dos currículos e também das praxeologias que vêm sendo adotadas nos cursos de letras. Tenho alegria, né, de ter para essa discussão os colegas Viviane, Elaine e também o professor Luiz e Amanda, que vão abordar as seguintes temáticas: internacionalização na educação básica, uma análise das ações previstas na política de internacionalização do Instituto Federal, reflexões sobre línguas, políticas linguísticas e políticas de internacionalização à luz do grupo de pesquisa Políticas Linguísticas de Internacionalização da Educação Superior, GPLIS, descompassos entre a formação universitária e as demandas do mercado de trabalho, formação em letras, línguas estrangeiras e internacionalização em foco, y cooperación internacional y alianzas estratégicas de la licenciatura en lengua portuguesa del Instituto Superior de Línguas, que fecha aí esse GT, nesse grupo de discussão, trazendo reflexões práticas, né, para a gente pensar uma série de coisas que nós vamos debater aqui hoje. Bem, o primeiro trabalho que nós temos, né, para a apresentação é o trabalho da professora Viviane Stephanie, e ela vai falar para a gente sobre internacionalização na educação básica, uma análise das ações previstas na política de internacionalização do Instituto Federal de São Paulo. Então, seja bem-vinda, Viviane. E aí você tem os próximos 15 minutos aí para apresentar. Eu acredito que talvez nós possamos fazer as apresentações, depois a gente abre para 1 minuto, né, de diálogo e interação. Então, tá com você. Eu vou parar de apresentar para você apresentar o seu. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. Todos me ouvem bem? Só confirmando? Sim? Obrigada pela oportunidade, né, pelo convite para estar aqui compartilhando um pouco, né, dos nossos estudos sobre a internacionalização. Vou começar a compartilhar aqui com vocês, só um instante. Aqui eu acho que vocês já veem, vamos colocar aqui na... Opa, muito grande. Só um instante, por gentileza, pessoal. Vocês veem bem a apresentação? Não sei se está como tela inteira. Se você clicar na opção livreto, Viviane, acho que fica mais, ok. mais fácil. Assim, Isso. né? Tá. Exato. Tá ótimo. Então, vamos falar um pouquinho sobre internacionalização na educação básica, uma análise das... Só um minutinho, vou trocando aqui. Deixa eu só acertar. Das ações previstas na política de internacionalização do Instituto Federal de São Paulo, onde eu atuo como professora e como coordenadora de políticas linguísticas. Esse foi um estudo feito em nível de pós-doutorado, supervisionado pela professora Isadora Gregolin, da UFSCar,
Aqui estão alguns dos meus lugares de fala, né? Eu sou professora do Instituto, fiz o meu pós-doutorado na UFSCar, no programa de pós-graduação profissional em educação, sou também credenciada na Rede Idiomas Sem Fronteiras e parte do grupo GPLIS, do qual eu vou falar um pouco aqui também, porque parte da teoria, né, das definições de internacionalização, de políticas linguísticas, foram discutidas nesse grupo. Só para orientar um pouco, a gente vai falar um pouco do contexto da rede federal, da internacionalização da educação, um pouco dessa rede federal, que se configura de uma maneira um pouco diferente das universidades, e propriamente dos documentos em si, dessas reflexões sobre esses documentos, né, da política linguística e, em parte, também da política de internacionalização e também a política linguística. Então, esse é o nosso objetivo, né, da apresentação, apresentar um pouco a análise desses documentos. Sobre o GPLIS, a Eliane vai falar um pouco, acho que vai falar um pouco mais, né, mas é um grupo de pesquisa que está representado por várias universidades brasileiras, né, UF, UFSCar, UNB, UEMS, UFS, UFPE, USP, UFBA, IFMG e FSP também, que tem esse objetivo, né, de promover estudos e pesquisas nesse universo da internacionalização no nosso país. É um grupo criado desde 2020, então trabalhamos bastante durante a pandemia, desde do início da pandemia, fazendo essas discussões. Os objetos de estudo do GPLIS, né, políticas linguísticas para o contexto de internacionalização, políticas e perspectivas da internacionalização na educação e ensino-aprendizagem de línguas nesse contexto. É importante a gente trazer aqui o que a gente pensou como teoria, né, e a gente sentiu essa necessidade de definirmos internacionalização, de definirmos política linguística de acordo com o nosso contexto aqui no Brasil. Claro que baseado no que os principais autores têm definido, né, mas a gente criou, desenvolveu essa definição própria, que, de acordo com, né, o grupo de pesquisa, GPLIS, internacionalização da educação é um movimento articulado pelas comunidades acadêmicas e não acadêmicas, que busca promover o compartilhamento de ideias, de culturas, de práticas inovadores e de responsabilidades sociais, que se manifestam de forma transversal nos diferentes setores de ensino, pesquisa, extensão e gestão das instituições de ensino. E esse movimento ele deve envolver em solidariedade, colaboração entre os parceiros nacionais e internacionais, de forma a permitir um posicionamento decolonial e crítico, reposicionando as demandas locais diante da necessidade de inserção em um contexto internacional. É importante trazer essa definição porque foi com base nessas definições, que a análise desses documentos foi desenvolvida. De acordo também com o grupo GPLIS, política linguística, no âmbito da internacionalização, é definida como um conjunto complexo de propostas estratégicas, contextualmente deliberadas e teoricamente embasadas, que de forma sistemática objetiva fortalecer o plurilinguismo e desenvolver ou incentivar ações que envolvam a diversidade linguístico-cultural, étnico, social e identitária de uma determinada comunidade. Planejamento linguístico também é uma definição importante, que está conectada, né, com internacionalização e políticas, que é esse conjunto de ações construídas e organizadas democraticamente, baseadas em uma política que envolve um plano de trabalho com objetivos e metas em diferentes eixos de abrangência, público-alvo, metodologia, articulação das ações e seus responsáveis, formas de acompanhamento, execução, cronograma, orçamento, indicadores e avaliação. Aqui depois eu vou chamar atenção para essa questão de indicadores, né? Como se avalia a internacionalização nas instituições, especialmente no Instituto Federal. Envolve inclusão, a participação coletiva, a colaboração dos envolvidos, nas ações e nas decisões, levando-se sempre em consideração as necessidades locais. Aqui essas definições foram baseadas nesses autores, DeWitt, Knight, Calvi Alonso, Rudzik, Delgado Marques e Hurtado Torres. Só falando um pouquinho rapidamente sobre o contexto do ensino da rede federal, nós somos 38 institutos no Brasil, divididos em 354 campi, nós já estamos em expansão nesse momento. Então aqui um mapa, né, em que se pode ver
um pouco mais claramente como estamos espalhados no Brasil, em cursos de graduação, cursos técnicos, né, os quais nós temos 50% das nossas vagas, graduação, licenciatura também. Eles foram criados, né, pela Lei 11.892 de 2008. Alguns deles eram as antigas Cefetes, né, as escolas agrotécnicas federais, escolas técnicas vinculadas às universidades. E é muito forte na rede federal essa articulação, na rede de institutos federais, essa articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Aqui, falando do contexto de São Paulo, nós somos 37 campi em São Paulo, espalhados dessa forma aqui no mapa. E como que a internacionalização começa a ser pensada no Instituto, né? Só em 2009 é criado um Fórum de Relações Internacionais, o FORINTER, que deu algumas diretrizes para a internacionalização na rede federal, que está vinculada à rede CETEC-MEC. E somente em 2019, ou seja, 10 anos depois, o Instituto Federal de São Paulo publica a sua política de internacionalização e política linguística, documentos os quais eu avaliei nesse estudo de pós-doutorado em 2021. Então, são documentos bastante recentes, mas eles começam, né, esse FORINTER já deu essas orientações desde 2009. Então, aqui só contando um pouquinho como é o documento em si, né? Ele está organizado em justificativa, apresenta-se um conceito, os objetivos de internacionalização para o IFSP e algumas diretrizes de internacionalização. Ele está organizado com justificativa, natureza, finalidades, objetivos, pressupostos teóricos e disposições finais. Então, aqui a própria portaria, né, do documento, publicado em dezembro de 2019, então bem no final do ano, compreende a internacionalização como um processo que integra atividades que envolvem diversas modalidades de mobilidade acadêmica. Então, olha o que aparece na definição do documento, né? Pesquisas colaborativas, procedimentos e iniciativas que visem inovação tecnológica, transferência de tecnologia e ao empreendedorismo. Então, o que está destacado, né, propositalmente, porque a gente olhou para isso com lentes, com uma lupa, né, para essas questões que estão destacadas aqui nessas definições. Entre os objetivos, então, aparece principalmente sensibilizar a comunidade para esses benefícios da internacionalização, aumentar a visibilidade nacional e internacional, estabelecer parcerias, aumentar a produção científica, ao número de projetos de ensino, pesquisa e extensão, incrementar a mobilidade internacional, mobilidade in e out, incentivar acordos de dupla diplomação, promover a internacionalização do currículo, ainda dentro dos objetivos, né? Estimular essas atividades de relações internacionais, institucionalizar essa cultura de internacionalização como tema transversal, realizar cursos e oficinas de qualificação das equipes, fomentar os ecossistemas de empreendedorismo, isso tudo está no documento. E o que aparece de aspectos linguísticos nessa política de internacionalização? Oferecer disciplinas em inglês na graduação e pós-graduação, proporcionar formação em língua estrangeira para brasileiros, principalmente em inglês, isso foi recortado do documento, tá? Exatamente como está no documento. Realizar cursos e oficinas para qualificação das equipes que integram o sistema de relações internacionais. E aqui, assim, a partir desses recortes, né, a gente vê também, no relatório de gestão, é apresentado como que a internacionalização é analisada. E aqui a gente vê que a análise do índice de internacionalização do IFSP, ele é baseado apenas no índice de mobilidade. Então, isso aparece aqui, está destacado, né? Então, índice de internacionalização, medir a evolução do número de intercâmbios internacionais em que o IFSP participa. Então, embora a gente tenha documentos publicados ainda aqui recentemente, a internacionalização, infelizmente,
está vista muito vinculada a questões de mobilidade, quando a gente sabe que vai muito, muito além disso, né? Inclusive, a professora Helena, né, mencionou, falando sobre as ações de internacionalização em casa, né, que transcendem muito a questão somente de mobilidade, né? Então, aqui é como aparece esse índice. E falando um pouquinho rapidamente também sobre política linguística, nós analisamos esses dois documentos, né, também publicada na mesma época, quase que juntamente a política de internacionalização, com algumas coisas em comum, mas aqui já prevê a heterogeneidade da língua, interdisciplinaridade, multilinguismo. Então, embora a política de internacionalização tenha focado no inglês, a política linguística já inclui outras línguas, né? A gente vê menções à língua materna, Libras, ao espanhol. Então, são dois documentos um pouco também que não conversam muito entre si nos seus objetivos, né? A gente chegou também a essa conclusão durante a análise. Aqui também alguns dos objetivos da política linguística, que trazem essas... acho que vale a pena a gente ir direto, né, para essa análise entre esses dois documentos, né? Viviane, só para te lembrar, 4 minutos. Ok, já vou finalizar. Então, vamos direto aqui para essas reflexões. O que a gente considera, né, aqui? A política de internacionalização avalia o índice considerando apenas esse aspecto da mobilidade, prioriza a língua inglesa não contemplando o plurilinguismo, não contempla esses aspectos referentes à solidariedade, não manifesta esse posicionamento decolonial e crítico, não contempla a diversidade linguístico-cultural, étnico, social e identitária. Aqui sobre a política linguística, né? Já considera o contexto do aluno, a heterogeneidade, a interdisciplinaridade. Então, a gente percebe que são conteúdos desconexos. Nós fizemos essa análise também apresentando, a gente tem pouco tempo aqui, mas a gente apresentou alguns índices, algumas perguntas norteadoras para essa análise dos documentos, né? E a gente espera que essa pesquisa, que olhou para esses documentos, analisando criticamente, de acordo com as novas vertentes, né, e novos estudos sobre internacionalização, que isso paute a estruturação dessas políticas linguísticas e de internacionalização, para que constem nos documentos o que deve ser feito, o que nós devemos desenvolver nas instituições. Aqui algumas das referências e alguns agradecimentos, né, de forma plurilingüe. Obrigada, graças, thank you, ante agradecei, em Quechua, Yuspagara, em Aymara e Aguyé, em Guarani. Muito obrigada e ficamos à disposição para perguntas e diálogos após as apresentações. Obrigada, Lucas. Vou interromper aqui o compartilhamento. Obrigado, nós que agradecemos, né? E é interessante também a sua apresentação para a gente perceber que no contexto brasileiro, de modo muito especial, os institutos federais já têm trazido, né, a internacionalização de forma operacional na estruturação de suas instituições. E isso é muito importante porque, às vezes, nos cursos de graduação, a gente não prepara os nossos futuros professores para enfrentarem essa realidade. E quando chegam depois na escola, né, ou nos institutos, eles são demandados a trabalharem nesse contexto, mas aí tem que se improvisarem, né, para conseguirem. Bem, vamos então passar para a próxima apresentação, que é da professora Elaine Santos, da Universidade Federal do Sergipe, que vai falar sobre reflexões sobre língua, políticas linguísticas e políticas de internacionalização à luz do grupo de pesquisa sobre políticas linguísticas e de internacionalização da educação superior. Seja bem-vinda, Elaine. A palavra está com você aí pelos próximos 15 minutos. Obrigada, gente. Obrigada, Lucas, inicialmente pelo convite em estar participando desse evento.
É muito bom a gente poder estar próximo de pessoas amigas, como é o caso de Lucas, de Vivi, que a gente já trabalha junto no GPLIS há algum tempo, e a oportunidade de conhecer outros pesquisadores, como aqui a gente vai ter Luiz Eduardo e Amanda também para conversar um pouquinho. E é sempre bom a gente estar junto, né, Lucas, conversar sobre o que a gente vem discutindo já há tanto tempo, né? E Vivi também, a gente sempre tem a oportunidade, e no nosso grupo a gente fala sobre a internacionalização do ensino superior e internacionalização da educação básica também, já que nós temos parâmetros especiais, específicos para essa internacionalização. Eu vou compartilhar, né, após os agradecimentos, e é muito bom estreitar laços com eventos com os nossos amigos das fronteiras, né? Precisamos estender esses laços e fortalecer as conversas com o Sul global, né? Nessa perspectiva de valorização do que é realmente uma decolonização, né? Decolonização também do saber, do conhecimento. Às vezes a gente fica falando sobre decolonização e não utiliza os nossos eventos, os nossos autores, e assim vai. Acho que vocês devem estar vendo já a minha apresentação. Como o Lucas apresentou, vou fazer algumas reflexões, né, sobre língua, política linguística e política de internacionalização, a partir do que a gente vem discutindo no grupo de pesquisa. E é legal que Vivi apresentou antes, porque algumas coisas que eu ia falar, eu não vou mais falar, mas eu vou citar como forma de a gente buscar essas reflexões, né? Como eu falei, o objetivo é trazer algumas reflexões. Por quê? Porque é necessário primeiro contextualizar, já que eu falo um pouco sobre o GPLIS, o contexto no qual o GPLIS foi criado. Vivi já falou um pouco sobre as universidades que compõem o GPLIS, né, na sua grande maioria, mas é importante a gente perceber que tudo isso começou através de um programa lá de 2012, um programa nacional vinculado ao MEC aqui do Brasil, chamado Programa Inglês Sem Fronteiras, inicialmente, em 2012. Em 2014, ele foi ampliado para o Programa Idiomas Sem Fronteiras. E por que que é importante a gente situar isso no contexto da internacionalização? Porque até então, esses professores, esses especialistas que começaram a fazer parte do Idiomas Sem Fronteiras, eles tinham suas pesquisas diversas. A grande maioria não falava sobre internacionalização, não se preocupava com as questões ligadas a inglês para fins acadêmicos e fins específicos. Nós tínhamos outras pesquisas. E o Idiomas Sem Fronteiras, ele veio com o objetivo de auxiliar os processos de internacionalização das instituições de ensino superior brasileiras, ofertando tanto cursos focados em vivências acadêmicas, espaços para provas certificadoras, espaços de acolhimento, inicialmente na língua inglesa, mas depois ampliando para 7 idiomas. Então, a gente tem hoje o português, o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, o alemão e o português como língua estrangeira. Então, todas essas questões que a gente vem discutindo sobre a internacionalização, sobre a importância, como fala Naide, de trabalhar as dimensões internacional, intercultural e global nos contextos educacionais, tudo isso a gente começou a vivenciar na prática, mesmo sem ter ainda um conhecimento teórico aprofundado. Foi uma demanda vindo do MEC e a gente seguiu essa demanda, né? E em 2019, quando saímos do MEC, né, o MEC sinalizou não havia necessidade não havia uma vontade de continuar sediando o nosso programa, nós fomos para a Andifes, que é a Associação dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior Federais, e estamos ligados aos retores das universidades. E o trabalho continuou no mesmo foco, na mesma perspectiva de trabalhar com a internacionalização. Com essa perspectiva de trabalhar com a internacionalização, mesmo sabendo que em 2019 foi para a Andifes, em 2017, o programa ele iniciou um movimento de incentivo a uma sistematização de ações focada em planejamentos e políticas linguísticas. Então, a internacionalização ela começou a ser uma necessidade e agora mais formalizada. Como eu disse, né, a gente trabalha com internacionalização, ensino de línguas e, por sua vez, as políticas linguísticas. Então, em 2017, houve a obrigatoriedade para as universidades que queriam se recredenciar à rede, programa, né, tem então chamado programa, de apresentar uma política linguística. E as universidades perceberam que não tinham políticas linguísticas, né? Todo mundo tinha programas políticos pedagógicos de seus cursos, e os cursos de letras, eles ditavam algumas regras a serem seguidas em desenvolvimento linguístico, mas não necessariamente focada ou voltada para as ações
de internacionalização, de acolhimento de estrangeiros, e muitas vezes centrada no seu objeto, que é a formação de professores de línguas, sejam elas vernáculas ou adicionais. Então, nós tivemos que correr atrás. Então, eu fiz uma pesquisa de PIBIC aqui na minha instituição, na Universidade Federal de Sergipe, aqui no Nordeste do Brasil, e a gente percebeu que mais de 90% das políticas linguísticas que foram cadastradas no repositório da rede SF, elas foram publicadas a partir de 2018, o que sinaliza que nós não tínhamos até então essa política nos nossos espaços formativos de pensar numa política linguística. E, fomentados pelo ISF, surgiu o GEPLIS. Por isso que é importante a gente entender a criação do GEPLIS, desse grupo de pesquisa focado nas políticas linguísticas e de internacionalização da educação superior. Ela foi iniciada com alguns especialistas do programa Idiomas Sem Fronteiras, né, programa ISF, até então programa ISF, estava começando a ser já rede Idiomas Sem Fronteiras, com mais alguns outros convidados. E hoje a gente tem uma grande parte, a maior parte, talvez, não fiz essa conta, mas talvez 80% do GEPLIS, ele é também participante da rede ISF. Tá? Então, o GEPLIS surgiu como esse espaço de discussão, porque nós nos tornamos especialistas de internacionalização e de política linguística de uma forma talvez um pouco diferente do que acontece normalmente. Nós começamos a trabalhar na prática e percebemos que aquilo estava voltado à internacionalização e política linguística e precisamos nos reunir para discutir sobre essas questões. Só que a gente se depara com problemas recorrentes, e esses problemas recorrentes eles estão relacionados à falta de uma teoria referente a ensino de línguas e formação de professores, porque ela é diferente do que quando a gente fala no contexto da internacionalização. Então, todas as vezes, eu vou mostrar rapidamente, porque o tempo corre, mas essa contextualização é importante, todas as vezes que a gente vai falar sobre o contexto da internacionalização e a gente vai atrás de ensino de línguas, nós não temos teoria sobre ensino de línguas no contexto da internacionalização, formação de professores no contexto da internacionalização. Temos muitos artigos que falam sobre esse intercâmbio, lógico, mas não sobre as especificidades, quais as diferenças, quais as questões que diferenciam formar professor para trabalhar na educação básica, em cursos de línguas. É a mesma coisa, são os mesmos procedimentos, são as mesmas discussões, são as mesmas questões. Quando eu vou formar para o contexto da internacionalização, todo mundo diz que não, mas isso ainda não está sendo posto de forma teórica. E sendo posto de forma teórica, faz com que a gente consiga usar, referenciar, fortalecer um campo e mostrar. Nossos contextos são diferentes. Continuamos falando sobre ensino de línguas, continuamos falando sobre formação de professores, mas o contexto da internacionalização traz algumas especificidades que precisam ser trabalhadas. Com isso, a gente pode pensar em algumas premissas. Eu trago algumas premissas bem rapidamente. Né? Celane, já em 2009, ela falava como era essencial que os programas de formação não apenas garantam o domínio da língua-alvo, mas também promovam uma reflexão crítica sobre o método de ensino e o papel do professor na mediação de conhecimentos em contextos multiculturais. Mas a gente continua nesse contexto de Celane, que é super atual. A nacionalização, ele traz algumas especificidades que precisam ser colocadas em prática e colocadas em teoria, né, no papel. Então, nesse contexto, o Paiva já fala também, em 2005, eu trouxe a referência do começo do século XXI para mostrar que é uma discussão recorrente, não é uma discussão da década de 2020. Então, nesse contexto, o ensino de línguas estrangeiras exige que os professores compreendam as influências e os contextos socioculturais no aprendizado, pensem nas questões relacionadas à educação linguística e utilizem tecnologias digitais como ferramentas de ensino. Todas essas questões de analisar e compreender influências e contextos socioculturais, pensar nas questões da educação linguística, métodos, abordagens, relação professoal, tudo isso a gente faz. Tecnologias digitais, muitos dos nossos cursos são online, tudo isso a gente faz. O que falta? A gente teorizar e colocar no papel de que forma o contexto educacional, o contexto da internacionalização interfere. E aí, o que eu trago essa reflexão para a gente? E no contexto da internacionalização? Então, eu trago para a gente alguns pensamentos para a gente poder pensar, é mais reflexão para a gente poder pensar, e a partir de então teorizar, o que o GEPLI já está fazendo, né, desde 2020,
Então, o ensino de línguas no contexto da internacionalização do ensino superior tem se tornado um pilar essencial para a formação de professores capazes de atuar em um ambiente globalizado. Isso é fato. E esses futuros docentes precisam de competências interculturais e linguísticas que transcendam as barreiras da comunicação básica, com foco na internacionalização. Um conhecimento de currículos internacionais em mobilidade acadêmica, porque isso está totalmente focado à internacionalização e precisa estar na nossa teoria que fundamenta a formação de professores de ensino de línguas. E uma formação crítica e reflexiva, que é o desafio de ensinar em um cenário multicultural interconectado, pensando nessas finalidades acadêmicas. Já correndo, né, porque eu estou já no meu espaço final, nos meus minutos finais, né? Antes que o Lucas fale, eu tenho 4 minutos, Lucas. Então, os finais de Guimarães, eles já trazem, né, essas questões, pensando-se, né, no contexto da internacionalização. E eles colocam, por exemplo, que a internacionalização exige políticas linguísticas que promovam o diálogo intercultural e a democratização do acesso ao conhecimento global, e que, nesse contexto, o ensino de línguas torna-se um elemento chave para preparar os alunos. Então, nós temos muitas teorizações, como essa de Finais de Guimarães, sobre essas questões, e muitas outras que estão sendo feitas no nosso grupo. Mas, nesse ensino de línguas, quais são os elementos chaves que são capazes de dizer, no contexto da internacionalização, precisamos trabalhar isso? São essas questões que estão trabalhando para que a gente possa pensar quais essas características, quais são os diferenciais, quais são as especificidades e quais são as semelhanças. Isso precisa estar pensado. E eu trouxe só 2 artigos que eu pesquisei rapidamente, que falam sobre papel de línguas e internacionalização. A gente tem alguns, 2 foram alguns dos exemplos, mas, novamente, são artigos que falam sobre a importância de trabalhar um ensino de línguas para a internacionalização, mas ainda não teorizam sobre essas especificidades, que é o que a gente está precisando hoje em dia. E aí o papel do GPLIS, a gente tem definições como Vivi já colocou, do que é internacionalização, do que é política linguística, do que é planejamento, porque todos esses conhecimentos que a gente precisava primeiro se centrar e pensar sobre, eles são essenciais para que a gente possa trabalhar a internacionalização do ensino superior pelo viés da formação de professores e do ensino de línguas. Então, essa primeira atualização, que está totalmente focada no nosso contexto, nossa realidade do Brasil, né, das universidades brasileiras, ela já foi feita. Precisamos partir agora para a segunda fase, pensar nas questões ligadas ao ensino de línguas. Então, para terminar certinho, porque eu só tenho 2 minutos agora, algumas considerações que são mais como pontos de reflexão. Precisamos teorizar e formar um campo teórico sobre ensino de línguas e formação de professores no contexto da internacionalização. Isso porque definições generalistas impedem que o objeto possa ser estudado pelas suas características intrínsecas. Se nós não partirmos para essa teorização, nós continuamos a passar a mensagem de que estamos falando que é algo diferente, que é algo específico, mas nós utilizamos as mesmas linguagens e os mesmos discursos e as mesmas teorias. Então, onde é que está a diferença? Precisamos colocar isso de forma mais teórica. Sem contar que essas especificidades locais e do tipo de ensino precisam estar marcadas nas teorizações que precisam ser construídas. Então, é muita necessidade, né? Já usei 2 vezes precisa. Então, é uma coisa, algo que precisa ser feito. Nós começamos a fazer no GPLIS. Acredito que em 2025 vai vir muita coisa sobre essas questões que a gente já vem discutindo, e é um convite para que esse diálogo consiga ser prolongado, né? Algumas das minhas referências, só coloquei obrigado em português, mas eu uso a cópia de tudo que Vivi falou que eu não sei falar, então sei o obrigado, thank you, e o gracias, hasta la vista, e em alemão, danke, só sei até aí. Bom, gente, então é isso. Aí também o e-mail não tem acentos e complexos, não sei por que ele colocou, mas estou à disposição para novos diálogos. Obrigada novamente pela oportunidade. Fechei, não foi, Lucas? Ok, foi gravado o tempo. Muito bem, obrigado, Elaine, pelas reflexões, né? E também eu acho que pelo convite e o despertar também para que a gente comece a pensar, né, de fato, epistemologicamente, teoricamente, sobre o que é formar professores para esse novo contexto de internacionalização, né, em que as sociedades se conectam, em que nós não temos mais contextos monolíngues ou bilhetristas, como era muito comum há um tempo atrás,
em que os modelos seriados de linguística 1, 2, 3, 4, né, ou mesmo português 1, 2, 3, 4, já não fazem mais sentido, até porque as coisas estão cada vez mais interconectadas, né? Mas a gente entra daqui a pouco com as perguntas. Bem, a próxima apresentação, por coincidência, é a minha, vou só projetar aqui. Eu vou reiniciar o meu cronômetro para também não correr o risco de falar mais. Só um minuto. Vocês conseguem visualizar aí a tela? Sim. Tá ótimo. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, senão não vou conseguir focar. Bom, acho que dando sequência, né, às apresentações que foram já colocadas, eu venho falar sobre os descompassos entre a formação universitária e as demandas do mercado de trabalho, em especial no que diz respeito à formação de letras, línguas estrangeiras e a internacionalização em foco. A apresentação que eu trago hoje é fruto de uma série de reflexões que eu venho construindo juntamente com os colegas do GPLIS ao longo desses últimos anos e também através do projeto de pesquisa Políticas e Práticas e Inovações nos Processos e Movimentos de Internacionalização da Educação Superior na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o qual eu tenho desenvolvido desde 2021 e que se segue até 2026, e que vem, de alguma forma, né, mais pontual, problematizar as realidades dos diferentes cursos da universidade, também a universidade em si, no que diz respeito às diferentes questões de internacionalização. E um dos objetivos desse projeto diz respeito exatamente à formação de professores na área de letras, né? Então, o que eu venho fazer aqui hoje é trazer um recorte desses estudos parciais que temos desenvolvido, com ênfase nessa área, e problematizar os descompassos que a gente tem observado nesses últimos anos entre o currículo de formação superior e as demandas sociais e profissionais emergentes na área de letras, e trago um recorte específico do curso de letras português e inglês do campus, né, ou da unidade universitária de Cacilândia, que é uma cidade interiorana. Parto de uma concepção de linguística aplicada crítica e indisciplinar, na medida em que ela nos permite se engajar com a formação de professores de línguas. Entendemos também que é preciso transgredir o cenário biletrista, né, da formação de professores de línguas e mesmo as tradições na abordagem dos objetos de ensino, uma vez que a maioria dos nossos cursos na América Latina não foram concebidos por latino-americanos, mas foram importados por modelos europeus ou mesmo americanos, numa perspectiva colonial de educação, que não faz sentido, né, a todos nós, no momento em que nós vivemos hoje, de pujança e mesmo de construção e reconstrução cultural das nossas nações. É preciso também, né, partir da ideia de Freire e Leffa, que a gente precisa sair da ideia de um currículo cartesiano e tornar, né, o professor em formação objeto de sua formação, de modo que ele possa assumir responsabilidades pelo seu desenvolvimento intelectual, afetivo, político, histórico e ético e moral. E, além disso, atender às demandas contemporâneas da sociedade, que dizem respeito à formação de professores, a partir do momento em que os professores hoje não são mais apenas aqueles que ficam em sala de aula, né, com os problemas da sala de aula, mas vivenciam na sala de aula inúmeras questões da sociedade, da política, né, dos sistemas econômicos e tudo mais. É preciso também trazer para os nossos currículos o diálogo quanto aos movimentos de internacionalização, uma vez que eles se intensificaram nesses últimos anos e afetam diretamente hoje as estruturações escolares, as políticas, não só econômicas, mas também educacionais e sociais, e principalmente as questões culturais, plurilíngues e de convivência social nos nossos contextos diversos. É preciso dialogar, né, esses currículos com essas questões efervescentes desses movimentos culturais
e políticos, uma vez que os nossos professores, quando saem da universidade, são convocados, né, de alguma forma ou de outra pelo mercado de trabalho a atenderem às demandas da imigração, às demandas do plurilinguismo na educação básica, e mesmo as demandas dos objetivos de desenvolvimento sustentável que atravessam hoje os objetivos educacionais nos diferentes contextos. E, além disso, é preciso ter a compreensão de que o professor não trabalha mais só na escola, mas em múltiplos espaços de educação continuada, como, por exemplo, projetos sociais, projetos governamentais, que vão desde a educação de pessoas da terceira idade até mesmo a educação de pessoas com deficiência, acolhimento de refugiados, ensino-aprendizagem de línguas, com propósitos específicos e tantos outros mais. O contexto de estudo, né, como eu mencionei anteriormente, decorre da realidade do curso de letras em inglês, português, nos anos de 2020 e 2022. Se deu também com a reformulação do currículo desse curso, que era homologado, né, em 2013, precisava de uma boa reforma. Nós também desenvolvemos uma série de revisão de literatura sobre a formação de professores em conjunto com os professores que atuavam nesse curso. Analisamos também currículos de outros cursos de letras da região e do país. Fizemos análises estatísticas também sobre a divisão da carga horária e tentamos propor um novo currículo, né, que respondesse a essas demandas que nós encontramos na sociedade. Para tanto, na época, foi feito também uma escuta social e comunitária, de modo que a gente pudesse averiguar as demandas locais para o profissional de letras. Então, nós identificamos, por exemplo, que no contexto de Mato Grosso do Sul, em várias cidades, a língua inglesa já é ofertada a partir do ensino fundamental 1. Então, as crianças já entram na escola e, a partir do segundo ano de escolarização, já começam a ter contato com a língua. E muitas vezes nossos cursos não preparam esses estudantes para essa realidade, apenas para o Fundamental 2. Nós tínhamos também o desafio, né, de lidar com a burocracia educacional de 3 estados distintos e com a educação do campo, uma vez que as escolas rurais são muito presentes ainda nesse contexto do centro-oeste brasileiro, e o curso ficava numa região trifronteiriça entre Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul, e formávamos professores, né, e formamos professores para esses 3 estados que saem todos os dias dos seus territórios para irem para a universidade. Nós tínhamos também novas demandas do Conselho Nacional de Educação, né, que diz respeito à curricularização da extensão, ampliação de carga horária e tantas outras questões mais. Enfrentamos, né, também nesses anos uma defasagem educacional muito grande, tanto em decorrência da pandemia, mas também em decorrência de outras questões culturais e políticas que nós vivenciamos nesses últimos anos. Há muita demanda de professores que saibam ministrar aulas particulares, né, de português e inglês naquela comunidade. Há também demanda para que os professores de letras ministrem disciplinas de artes, uma vez que as prefeituras locais compreendem que o eixo artístico, né, entra no eixo de linguagens do CNPq, mas nos nossos cursos nós não, em momento algum, trabalhávamos, né, com a noção de arte, mesmo na literatura. Há uma demanda gigantesca e cada vez mais crescente também de educação linguística para pessoas com deficiência, né, como autismo, TDAH e tantos outros transtornos mais relacionados a habilidades de linguagem. Há uma demanda também de professores plurilíngues que sejam capazes de acolher e integrar os estudantes imigrantes na escola. Em algumas escolas, esses estudantes não são a maioria, mas são 30%, 40% da quantidade de alunos que a escola atende. Além disso, era preciso também, né, formar professores para acolher os refugiados, pais dessas crianças que vêm para a cidade trabalhar, interessados inclusive nas grandes ofertas, né, de trabalho que Cacilândia tem. E, além disso, uma demanda das multinacionais de pessoas, né, que precisam saber inglês para trabalhar nessas multinacionais, e a demanda de cursos específicos para capacitar pessoas para esses contextos.
Era preciso também pensar, né, em altas habilidades tecnológicas, uma vez que uma grande queixa das prefeituras é que os professores às vezes entram na educação básica sem conhecimento de tecnologia e não conseguem desenvolver atividades diversas, como preparar uma aula usando tecnologia ou atualizar-se a partir de portais, fazer cursos de formação continuada que utilizem portais virtuais. Precisávamos também, e essa era uma cobrança, né, de professores que fossem protagonistas, responsáveis pelo seu contexto local e autoral, que desenvolvessem pesquisas educacionais e projetos de intervenção na educação básica, dada que a educação básica, em virtude das inúmeras defasagens nesses próximos anos que precisarão ser supridas, precisam, né, de intervenção nesse sentido, e era preciso também formar pessoas que entendessem de internacionalização e desenvolvimento sustentável, uma vez que a invasão, né, de muitas multinacionais nesse contexto sul-mato-grossense tem trazido uma série de problematizações em que medida é saudável essas indústrias se instalarem nesses contextos, e elas trazem consigo, né, muitos trabalhadores, às vezes desmatam e deixam para trás depois vários problemas ecológicos. No que diz respeito também ao próprio conjunto, né, de alunados, nós percebemos que havia uma queixa que muitos saíam dos cursos sem proficiência em língua inglesa, especificamente, de que tínhamos mais aulas de literatura do que de língua, o que justificava a ausência, né, dessa proficiência em línguas. Há barreiras também para verticalização, no sentido de fazer especializações, né, cursos de mestrado, então eles tinham que se deslocar até Campo Grande para fazer esses cursos. O fato de o campus também estar no perímetro rural, que dificulta muito a logística, né, para desenvolvimento de atividades diversas, e poucas oportunidades de internacionalização também para os estudantes, o excesso de carga horária em língua portuguesa, né, em algumas disciplinas, por exemplo, 142 horas, e pouca coerência do currículo com a realidade local. Trazemos aqui um mapa, né, das territorialidades, o que dá para perceber que na época o currículo tinha em boa parte disciplinas de literatura portuguesa, língua portuguesa e estágios. E quando a gente ia para a parte de língua inglesa ali, é muito limitado, né? Linguística também, a própria parte educacional era muito limitada. E era um currículo que tinha uma progressão muito cartesiana, né? De língua portuguesa 1, 2, 3, 4, metodologia de ensino de língua inglesa, tópicos de literatura medieval, que é o mesmo latim, didática e política e gestão da educação, que eram poucos conhecimentos que não estavam aí numa racionalidade cartesiana. Mas isso dificultava, às vezes, os alunos a terem consciência do que eles estudavam, né, no contexto do curso. E aí, quando chegavam na educação básica, precisavam dar aula de sociolinguística, que o livro didático aborda a sociolinguística, muitos diziam assim, mas eu não estudei sociolinguística na universidade, ou mesmo fonética, fonologia, mas isso estava lá na disciplina de Linguística 2, né, ou Linguística 3. Então, a fragmentação desses conhecimentos foi muito importante para a gente rever, né, esses descompassos diversos na formação e também do curso em si. Bem, além disso, né, já caminhando para as considerações finais em virtude do tempo, a gente notou que não havia praticamente nenhum componente curricular questões relacionadas a como lidar com as notícias falsas, a persuasão, a revolução tecnológica, a inteligência artificial, inovação, decolonialidade, assédio, empreendedorismo, consciência de classe, inclusão, diásporas, movimentos de internacionalização, né, reordenação dos objetivos de cidadania, no currículo, uma vez que esses temas são tão presentes hoje no nosso dia a dia. Além disso, a gente não via quase reflexões sobre temas, né, contemporâneos de linguagem, conceitos atualizados, inclusive no que diz respeito à língua, cidadania, educação linguística e tantos outros. E de um modo geral, nessa pesquisa de campo, nós observamos que os cursos de letras não só nesse curso específico, mas vários outros que nós analisamos também o currículo,
apresentam um descompasso no que diz respeito às demandas locais de suas comunidades e mesmo essas demandas contemporâneas, né, de atuação e formação profissional, o que faz com que muitos estudantes ou desistem dos seus cursos por não enxergarem nesses cursos uma formação e capacitação para o que eles vão experienciar mais adiante, ou mesmo se frustrem em relação ao que encontram depois que saem dos seus cursos. A título de curiosidade, né, o trabalho final de todo esse estudo, inclusive desenvolvido com os professores do curso de Letras de Cacilândia, se consolidou em um novo currículo que pode ser acessado aqui através desse QR Code, que vem já trazendo respostas, né, para todas essas questões que nós abordamos e também atendendo essas demandas locais. Existe também um outro artigo, né, que foi escrito a partir também desse projeto, que pode ser acessado, que fala um pouco sobre a presença da internacionalização na educação básica, né, na formação de professores de letras e como as demandas da educação básica têm exigido mais disso, de nós a respeito disso, e também o desejo de organizar um volume temático na revista, né, da UNA, que eu não sei dizer esse nome, Nigiteneira, eu acredito que seja, a respeito dessas reflexões que nós estamos trabalhando aqui no GT. Então, aqueles que nos assistem, que tiverem interesse, né, de mandar textos para contribuir conosco, assim que acabar o evento, podem mandar os seus artigos que a gente vai receber. Bem, deixo o meu obrigado a todos vocês, né? Aqui tem os contatos também e as redes sociais do GPLIS também, que é o grupo que eu faço parte, juntamente com Viviane e a Elaine. Bem, dando sequência... Muito obrigado, Lucas, pela tua exposição, acho que foi fantástico. Acho que essa questão do papel do professor na atualidade, na relação desse professor com a sua própria formação e o impacto também que essa necessidade de formação do professor tem nas currículas dos cursos de letras, é um tema muito relevante, né, para a nossa reflexão. E essa questão do currículo do curso de letras, nós passamos pela mesma experiência que vocês aí, ou seja, ontem nós tivemos uma apresentação sobre a questão dos currículos e nós falamos sobre o nosso currículo da licenciatura em língua portuguesa, que está em processo de mudança, e um dos fatores, né, um dos elementos identificados para essa mudança é justamente esse conjunto de coisas que você citou na questão da reformulação curricular do curso de letras da tua universidade. Assim que parece que são problemas mais ou menos comuns. Muito obrigado pela tua apresentação. Devolvo a palavra para ti. Tá ótimo. Tem muita coisa saindo, né, sobre isso. Acho que daqui a uns 10 anos os nossos cursos terão outros cursos e a gente vai ficar muito feliz por isso. Mas, bem, já em virtude do tempo, eu vou passar então a palavra, na verdade, devolver a palavra, né, para o Luiz e para a Amanda, que vão falar sobre cooperação internacional e alianças estratégicas da licenciatura em língua portuguesa do Instituto Superior de Línguas da UNA. Então, sejam bem-vindos e os próximos minutos estão com vocês. Muito obrigado. Vou tentar não me estender muito, porque a gente já está um pouco avançado na hora, para a gente poder fazer algumas perguntas ao final. Na verdade, a apresentação de hoje, ela complementa um pouco a feita ontem. Então, está aqui o nosso título, né? Falar sobre a cooperação internacional na licenciatura em língua portuguesa. Em espanhol, mas vou falar em português, já que o grupo todo está falando em português. A gente se orienta, né? Quer dizer, a gente tem essa preocupação, né, do processo de internacionalização. Nós estamos num país central na América do Sul, mas que ainda tem contatos incipientes, mesmo com seus vizinhos, né, de atividades, cooperação
no que respeita aos cursos de línguas. Então, a licenciatura em língua portuguesa, como um dos cursos de língua dentro do Instituto Superior de Línguas, também, vamos dizer assim, participa desse cenário e há uma preocupação crescente para o desenvolvimento, estabelecimento de parcerias, de cooperação e atividades de internacionalização dentro da licenciatura, porque, evidentemente, isso traz um benefício direto para a comunidade, né? Comunidade discente, docente, isso traz um impacto na questão curricular, na questão da gestão do curso, isso também, evidentemente, tem impactos externos, como a avaliação, percepção do curso, para a comunidade, para os pares, avaliadores, para as agências de avaliação, portanto, é uma preocupação da gestão da licenciatura, todo esse conjunto de atividades que tem a ver com a cooperação e internacionalização do nosso curso. A gente tentou se inserir dentro de uma visão teórica, né, de alguns teóricos, para estabelecer os passos que a gente queria dar em relação a essas atividades. Então, esses 5 elementos são elementos que a gente tem em consideração, sempre buscando a cooperação e a interdisciplinaridade, a inclusão e poder estender nossas atividades também, sejam em atividades de extensão ou não, para colaboradores que não necessariamente fazem parte do curso, da academia, uma integração dessa agenda com outras agendas também, para dar um maior dinamismo e enfatizar a questão interdisciplinária do processo, a melhora da qualidade da educação, do currículo, dos processos de investigação, das atividades de extensão e da própria gestão do curso, e também conectar, né, a licenciatura com a problemática real, as questões da vida e da comunidade que devem fazer parte da sala de aula, né? Aquele velho jargão, né, de que a sala de aula é a vida também e, portanto, se conecta integralmente com tudo que tem relação com ela. A gente também leva em consideração as competências globais, esses que estão no documento da OCDE, mas que também estão em várias linhas de trabalho do pensamento crítico, né? Que é uma coisa que a gente tem estudado um pouco e que se resume nestes elementos ou nessas capacidades, habilidades, que se referem a questões evidentemente locais e globais, elementos interculturais, a empatia, né, de relacionar com os diferentes ou a diferença, a interação respeitosa, a interculturalidade e também essa ideia de trabalhar também em prol da comunidade e das necessidades comuns das pessoas. Também essa ideia de que nós devemos preparar esses professores que nós formamos e os professores também que formam esses professores a atuarem no mundo de relações, num mundo onde a tecnologia ela é um fator presente, nem sempre um fator facilitador, às vezes não, mas ela faz parte da vida, faz parte do mundo real e ela deve estar também contemplada nas ações de formação dos professores e na relação que os professores têm também com o ensino. Também é nosso interesse fortalecer alianças, estabelecer relações para todas as atividades próprias, né, de um curso superior. As atividades acadêmicas, científicas, culturais, atividades relacionadas com manejo e gestão dos nossos cursos,
todos esses elementos entram, assim, na nossa esfera de preocupação. E como nós estamos num país latino-americano, América do Sul, pensamos sempre em estabelecer uma visão crítica sobre essas relações e essas atividades, porque na maioria das vezes nós lidamos com universidades mais estruturadas, né? Não necessariamente maiores, né? A Universidade Nacional de Assunção é uma universidade com 50 mil alunos, assim, talvez para alguns países, algumas universidades, mesmo brasileiras, não seja um número de grande expressão, mas está longe de ser uma universidade pequena, né? Uma universidade grande, mas muitas vezes a gente lida com universidades em que os processos, eles têm uma estrutura, fonte de financiamento, né, um orçamento com o qual, às vezes, a gente não conta, e, evidentemente, a gente tem que levar isso em consideração e ter uma visão muito crítica com relação a isso, porque não queremos gerar nenhuma relação de dependência. Os objetivos aqui nossos hoje é apresentar um relato das experiências e atividades desenvolvidas dentro da licenciatura em língua portuguesa, e mais ou menos descrever e explicar como se dão essas atividades e cooperação, e especificamente também falar das relações que a gente tem com o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, a CAPES, por meio do programa de leitorado. Então, a gente está, na verdade, num processo ainda em construção, a gente está numa primeira etapa, né, de descrever essas atividades, como a gente vai fazer hoje, mas a gente tem programado avançar num processo de avaliação dessas atividades, colocar isso para a nossa comunidade de professores, alunos, empregadores, gestores, para ver como a gente pode refinar, melhorar e trabalhar de uma forma para o futuro, esse nosso plano, né, de cooperação e internacionalização da nossa licenciatura. E falando das atividades em si, eu queria ressaltar uma muito importante que a gente tem, que é com a Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira, cujo presidente Daniel Fleide de Albuquerque, que ele esteve conosco aqui no Paraguai, nos apoiando com as atividades curriculares da licenciatura, com a formação de professores, por praticamente 6 meses, né, durante uma residência que ele fez conosco. Também desenvolvemos, a partir dessas atividades com a CIPLE, que segue nos apoiando em muitas atividades até hoje, a Semana da Língua Portuguesa, que já realizou 4 edições, agora 2025 vamos para a 5ª edição, que sempre no Dia Mundial da Língua Portuguesa, nessa semana onde se está o Dia Mundial, a gente faz a Semana da Língua Portuguesa, onde a gente estabelece uma parceria entre o Instituto Superior de Línguas, né, da Faculdade de Filosofia, com a própria Embaixada do Brasil, o Instituto Guimarães Rosa, o Instituto Wilpord de Idiomas. Então, a gente reúne assim, atores clave, atores importantes dentro do cenário aqui local, para fazer atividades de promoção da língua portuguesa. Convidamos professores, são atividades online, então temos essa oportunidade de trazer professores e pesquisadores de várias partes do mundo que atuam na área e que passam sua experiência para professores e estudantes da licenciatura e também professores de português de cursos de idioma ou de outras universidades. Também temos um convênio com a Universidade Estadual da Bahia, onde a gente faz, já há muitos anos, uma atividade de teletandem, porque eles têm uma licenciatura em língua espanhola lá na Bahia, e os alunos de espanhol, eles fazem um tandem com os alunos aqui da licenciatura em língua portuguesa, e, evidentemente, há o compartilhamento dos códigos linguísticos, né, o espanhol e o português, mas também das questões culturais, né, os elementos culturais,
do Paraguai e os elementos culturais da Bahia. Então, também, essa é uma atividade que enriquece muito. Para 2025, a gente quer fazer também com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, e essa é uma atividade que a gente está aberto a fazer com todas as universidades que queiram fazer. A gente faz isso dentro de uma atividade de extensão universitária, então os alunos participam sempre com muito entusiasmo. Com a Universidade UNPAS da Argentina, a gente faz uma atividade de clube de conversação. Eles têm estudantes de português e nós temos estudantes de português. A gente junta esses estudantes mais ou menos assim por níveis e eles apresentam um tema e nós apresentamos um tema também em dias alternados e esses temas são representativos da cultura local. Então, eles falam da cultura argentina, nós da cultura paraguaia, mas em português, né? Usando a língua portuguesa como meio. E isso é uma atividade bastante interessante também, que a gente já vem executando há 2 anos, 2, 3 anos. E nós temos também as atividades do Instituto Guimarães Rosa, que eu vou deixar a cargo da professora Amanda para ela detalhar. Professora Amanda. Muito obrigada, professor Luiz. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professor Lucas Chagas. Muito obrigada pelo convite. Acredito que eu tenha 5 minutos, não é isso? Tentarei ser o mais breve possível. Bom, atualmente eu sou a leitora Guimarães Rosa aqui na Universidade Nacional de Assunção e o programa de leitorado Guimarães Rosa consiste numa iniciativa do Ministério das Relações Exteriores do Brasil junto da CAPES. Então, é um programa que no ano passado completou 70 anos de idade de implementação, contando com um número de 388 professores leitores ao longo desses anos, presentes em 71 universidades e 70 países ao redor do mundo. Nomes como Gilberto Freire, além de Celso Cunha, fizeram parte deste corpo docente, né? No nosso contexto paraguaio, as atividades do leitorado Guimarães Rosa, que é o antigo leitorado brasileiro, estiveram quase sempre atreladas à Universidade Nacional de Assunção, né, na Faculdade de Filosofia, e foi, a priori, um foco da missão cultural da Embaixada Brasileira, havendo posteriormente a retomada, né? Houve um período de afastamento e depois houve aí uma retomada, um acercamento com a implementação do projeto da licenciatura em língua portuguesa, que foi, então, implementado em 2010 pelo Conselho Superior Universitário da Universidade Nacional de Assunção. Bom, eu acredito que até então, até o ano de 2023, né, já faz um ano que eu estou aqui, nós tivemos 9 leitores Guimarães Rosa no seu total, né? Então, gostaria de ler o nome deles também como uma forma de homenagem a esses colegas que me antecederam, né? O nosso primeiro leitor foi o professor José Maria Rodrigues, né, que atuou durante 2008, 2012 e depois também entre os anos de 2016 e 2018. Depois nós tivemos aí o professor Luiz Eduardo Excel Machado como nosso segundo leitor Guimarães Rosa, também a professora Terezinha Juraci Machado, a professora Simone da Costa Carvalho, a professora Beatriz Burkhan, o professor André Luiz Ramalho Aguiar, a professora Ana Paula Freitas de Andrade, que esteve na Universidade Metropolitana de Assunção, e, por fim, eu, Amanda Lopes de Freitas, né? E eu acredito que a presença do leitor, da leitora na universidade já é um dispositivo muito interessante de internacionalização do ensino, né? E de comunicação entre Brasil, Paraguai, ou enfim, pensando em outros contextos, né? Porque atualmente nós somos 39 leitores e leitoras ao redor do mundo.
Atualmente, as minhas atividades no Instituto Superior de Línguas, elas se concentram na licenciatura em língua portuguesa. Eu ministro as disciplinas de poesia brasileira, de fundamentos de estudos literários. Também temos um curso de extensão de Português Básico 1, já na sua segunda edição. Além disso, nós temos projetos, inclusive receberemos para o ano que vem a estudante Maria Eduarda Padilha Peixoto, que é orientanda do professor professor Dr. Paulo Henrique Pressoto, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados. Ela vai passar aqui uma temporada conosco, né, realizando atividades também aí que estão involucradas nesse escopo, né, nesse projeto de internacionalização, né? Eu serei a sua coorientadora junto da professora Ariane, da licenciatura em língua portuguesa. E juntamente ao Instituto Guimarães Rosa, né, porque o leitor ele tem essa dupla articulação, ao mesmo tempo que nós fazemos parte do corpo docente de alguma universidade pública do país para o qual nós somos destinados, nós também realizamos projetos culturais junto do Instituto Guimarães Rosa, do país em que estamos inseridos, né? Então, no IGR Assunção, coordenado aí pela querida Romy Servian, nós atualmente realizamos o Clube do Livro Guimarães Rosa, que é uma iniciativa que se propõe a mensalmente trabalhar a leitura de um clássico brasileiro nessa sua primeira edição. Então, nós já trabalhamos com Graciliano Ramos, Maria Firmina dos Reis, Lima Barreto, Júlio... esqueci o nome agora, porque a questão do tempo aí me deixa um pouco nervosa, e vamos encerrar as nossas atividades aí com chave de ouro com o Machado de Assis, nesta edição de novembro, através da leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e em dezembro, se houver a possibilidade, Dom Casmurro. E acho que é isso. Durante as perguntas, vocês podem também perguntar aquilo que vocês desejarem, né, para que a gente continue aqui o nosso diálogo. Mas eu quero mais uma vez agradecer a presença, o convite, e é isso. Graças, obrigada, thank you. Tentei ensaiar um obrigado em Guarani, mas não saiu a tempo aqui. E é isso. A Guigê, seria isso? Algo nesse, quase isso, né? Muito obrigada. De fato, né, num evento plurilingüe, numa universidade plurilingüe, em contextos plurilingües, às vezes a gente acaba se perdendo, mas isso é muito bom, né? Eu digo que é uma alegria muito grande ter esse contato proximal com a UNA e ver, né, o quanto o Paraguai está avançado em plurilinguismo em comparação com o Brasil. Mas, enfim, sobre a apresentação de vocês, né, foi muito importante também a gente ver que, ao final de tantas falas, vocês já estão também trabalhando, né, num projeto de curso que atendem essas demandas contemporâneas e também que não só atendem, mas também se internacionaliza, né, na medida em que vocês já têm parcerias com várias instituições, com o Instituto Guimarães Rosa, com a CIP, com outras universidades. Então, é um curso que já é forte, né, já é internacionalizado. Então, parabéns pelo trabalho. E quero agradecer também a presença da Valentina, que está aqui conosco, que é a diretora do ICL. Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Valentina, mas fica à vontade. Nada más, primeramente agradecer a Lucas y al profesor Luis Eduardo, también a Amanda y a todos los demás miembros del panel por haber compartido estas investigaciones, estas experiencias que realmente le dan mucha riqueza a nuestro evento y bueno, esperamos poder contar con el famoso dossier temático de nuestra revista sobre las lenguas en la internacionalización. Espero que
poder finalmente tener esas producciones y poder publicarlas en nuestra revista y poder contar así con ustedes ahora y también el próximo año nuevamente. Muchas gracias, muito obrigado. Danke, thank you, merci. Awuye. Ok, bom, graças, Valentina. Eu não sei, Luiz, acho que a gente já começou um pouco atrasado, mas talvez a gente tenha uns 5 minutos, né, para fazer uma interação final. A gente tem a sorte de que a gente não tem uma mesa aqui nos esperando e a próxima mesa é a 1 hora. Então, acho que a gente podia usar uns 10 minutinhos para fazer umas perguntas assim rápidas. Só peço, por favor, que os que forem responder assim, sejam concisos na resposta para dar tempo de a gente fazer uma certa variação, né? Tem algumas perguntas. Tá perfeito. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta pontual, mas se tiver, fique à vontade, a palavra é com vocês. Eu tenho. Então pode fazer eu a uso da palavra. Duas perguntinhas, né? Queria fazer uma pergunta à professora Viviane e depois ao professor Lucas mesmo. A professora Viviane, na exposição dela, ela falou das questões das relações sul-norte, ela mostrou uns documentos e me chamou muito a atenção essa centralidade na questão do inglês nos documentos oficiais da universidade, né? Quer dizer, a gente fala dessas relações sul-norte, das relações ideológicas, econômicas, e na própria universidade, onde essa discussão se dá, os documentos né, apontam em outra direção. Então, eu gostaria de saber da professora como ela vê essas aparentes contradições e como mais ou menos elas se solucionam no âmbito da própria instituição. E queria também deixar uma pergunta para o Lucas, porque o Lucas falou da questão do papel do professor. Eu li um artigo recentemente, agora não lembro o autor, mas falava sobre a questão era sobre políticas linguísticas e falava das políticas linguísticas em sala de aula, né? Quer dizer, o professor como, não políticas linguísticas só aquelas públicas, aquela que vem dos documentos, mas as políticas linguísticas que surgem a partir do professor na aula, e que esse professor, evidentemente, ele tem um compromisso com a sociedade, ele tem um compromisso com o seu local, mas ele também tem a abertura e uma visão internacional, então ele estabelece certas relações que vão perspassar, né, vão permear o ensino dele, seja de que matéria seja, mas no caso aqui ela falava do professor de línguas e a responsabilidade do professor de línguas também de ter essa atuação política em sala de aula. E pergunto como você vê essa questão e como harmonizar essa atuação de políticas linguísticas e não cair numa militância política, né? E ter uma abertura para a diferença, compreender as diferentes visões e opiniões que possam surgir na própria sala de aula. Como você vê isso? Essas seriam as minhas duas perguntas. Obrigado. Posso começar então? Pode sim. Obrigada, Luiz Eduardo, pela pergunta, muito relevante, né, a sua pergunta. E vendo as apresentações, né, do Lucas também, a gente vê o quanto é importante quando a gente está na fase de reestruturação de currículo, reestruturação desses documentos, como é importante a escuta. A gente ouvir mesmo os setores, né, os diferentes setores da instituição, a gestão, e quais são as reais demandas para que isso conste nos documentos. Então, hoje a gente vê que esses documentos são muitas vezes elaborados sem um tempo para isso, né, às vezes a toque de caixa, como um copia e cola aí de outras instituições, precisamos fazer logo essa política, sem essa escuta de pessoas que estão estudando isso. E o que a gente vê hoje nessa documentação específica do Instituto Federal de São Paulo é que as ações estão além do que está no documento,
né? Então, a gente tem ações que contemplam esse plurilinguismo, essa escuta ativa, mas isso não está nos documentos norteadores. Então, já estamos na fase de reelaboração desses documentos, então é importante que eles sejam revistos, que eles sejam reelaborados, porque é uma forma de despersonificar as ações, né? Então, são ações que não dependem das gestões que estiverem ali, mas dos documentos norteadores. Lembrando que o que está no documento norteia as ações de várias gestões, né? E que se não está ali, é preciso que haja essa revisão, é preciso que os documentos que sejam elaborados com tempo para isso, com estudo para isso, e hoje isso tem sido feito, né? Nós estamos nessa fase de reelaboração, já com essa nova perspectiva, né? De que constem essas ações que vão para além do inglês, né? Então a gente ainda vê que no documento, em muitos documentos, né? Em muitas políticas, para a gente analisar essa política linguística, a gente se baseou. A gente tem que fazer outras leituras também, porque a gente faz isso na comparação, né? Como estão esses outros documentos das outras instituições, de outras universidades, e a gente vê que hoje muitos desses documentos estão em fase de revisão, né? O que é muito bom. Então, a gente precisa estar atento a essas questões do que precisa ser inserido nos documentos norteadores das ações de internacionalização nas instituições de forma geral. Obrigada pela pergunta, Eduardo. Acho que, não sei se eu respondi tudo o que você perguntou. Sim, está super bem. Muito obrigado. Bem, em relação à sua pergunta, Luiz, é de fato muito importante, né, a gente refletir sobre como pensar esse ambiente coletivo da formação, porque muitas vezes esse ambiente coletivo ele é mais marcado por relações de poder ou de territorialidade, em que cada um dos docentes querem marcar o seu território à base da força mesmo, da imposição, do que necessariamente uma união em prol de um objetivo educacional ou da construção, né, de projetos de formação de pessoas, o que é mais interessante. E isso, de alguma forma ou de outra, reflete ainda o caráter colonial que é tão marcante, né, nas nossas instituições de educação superior. E mesmo estando nas universidades, que são instituições que, por ironia do destino, deveriam ser democráticas, a gente percebe que, quando é para falar sobre reformulação curricular, as noções de apropriação territorial e de poder são muito mais presentes do que qualquer ideia democrática que se faça presente. E especificamente sobre políticas linguísticas, né, esse é um debate bastante amplo, mas eu acredito que ele é importantíssimo. No curso de letras mesmo, português e inglês, de Cacilândia, quando nós reformulamos o projeto político-pedagógico, nós criamos uma política linguística para o curso, exatamente para evitar, né, algumas questões, como, por exemplo, a defasagem escolar. Muitos professores, às vezes, chegavam no primeiro ano de curso e diziam para os alunos, isso aqui eu não vou explicar, porque vocês já deveriam saber da escola básica. Mas muitos alunos não traziam esses conhecimentos da escola básica, sobretudo nesse contexto agora pós-pandemia, que as coisas foram feitas de qualquer jeito mesmo. Haviam também muitos mitos, crenças sobre ensinar e aprender línguas, sobre questões diversas relacionadas a preconceito linguístico, etc. Então, a gente tentou formular uma política linguística que dialogasse com todos esses aspectos de linguagem que estão presentes no nosso cotidiano e que, inclusive, falassem sobre poder. E diferente de uma política linguística que trata apenas da língua enquanto elemento estrutural, né, ou sistemático, a gente procurou pensar essa política para uma acepção de língua que seja social, identitária, né, e que constitua aí de diversas formas os estudantes. E a gente delineou 3 saberes, né, que deveriam ser trabalhados em cada semestre por todos os professores, de modo que esses saberes eles se adequem à literatura, à educação, à língua inglesa, à língua portuguesa, né, e mesmo a matemática que entra um pouquinho no curso de letras lá também. E aí esse trabalho tem surtido efeito, né? Esse último ano, por exemplo, a gente teve um seminário de pesquisa e foi muito bonito ver estudantes trabalhando, inclusive, com temas que eram previstos no currículo.
trabalhando com pesquisas ou desenvolvendo iniciação científica ou fazendo projetos de extensão. Então, o que a gente precisa talvez pensar, né, não é nesse momento de reformulação curricular, em encontrar uma solução para os antigos problemas, mas talvez a gente precisa mudar mesmo de prédio, mudar mesmo de casa, né, e começar literalmente a partir de um novo horizonte, porque senão a gente não consegue reconceber a história, né, e quando a gente fala de reconceber a história, a gente fala também de reconceber os sujeitos dessa história. E às vezes a gente precisa fazer recortes para impedir que as antigas histórias se repliquem, né, e vão passando para os novos currículos e a gente não muda. Mas não sei se eu consegui responder, mas uma abordagem de política linguística nessa concepção mais social da língua, né, talvez possa ajudar os professores a discutirem. Obrigado, Lucas. Eu tenho só uma pergunta final para Elaine e também para o Luiz. Vocês trouxeram uma série de reflexões sobre o quanto é importante a gente trabalhar com formação de professores para internacionalização numa perspectiva de saberes e habilidades, talvez que sejam essenciais, né, para esse contexto, e que a gente tem falado muito pouco, ou trabalhado muito pouco nos nossos currículos. Aí, especificamente para a Elaine, eu vi que algumas problematizações que ela trouxe se conectaram a alguns slides que o Luiz apresentou sobre elementos, inclusive habilidades, né, que foram utilizados para fundamentar o curso. E a minha pergunta, né, para o Luiz e para a Amanda, vocês têm percebido, né, com essa transição de currículo, que os estudantes têm apropriado dessas habilidades? E para a Elaine, né, de um modo bastante particular, em que sentido se daria, né, a construção desses eixos teóricos de habilidades e competências? Seria numa perspectiva como, por exemplo, na BNCC, né, em que se estruturam isso, ou seriam mais elementos proformáticos da formação? Vou começar então. Então, veja só, Lucas, eu acho que as duas coisas, porque primeiro a gente precisa de uma. Por que que a BNCC conseguiu ser construída? Porque ela tem uma base teórica que dava sustentação em todas as competências que ela delineava. Então, para tudo que foi delineado no BNCC, é uma base teórica, há uma discussão. Então, acho que primeiro a gente tem que buscar uma teoria sobre as especificidades do ensino de línguas no contexto da internacionalização. Porque se você fizer essa mesma pergunta para quem trabalha, vamos pegar no meu contexto, se eu perguntar para os professores, né, os especialistas de Idiomas Sem Fronteiras, da Rede Andives SF, quais são as especificidades para a formação de professores e para o ensino de línguas no contexto da internacionalização? Muitos vão ficar sem ter o que falar, não vão saber o que dizer. Por quê? Porque não houve essa reflexão inicial. E, a partir dessa reflexão inicial, as competências, como a BNCC trata, ela vai vir como uma consequência. Por quê? Quais são algumas dessas especificidades que precisam estar registradas, que a gente já faz, ou de forma mais intuitiva, ou de forma mais consciente, mas a gente não tem uma base teórica ainda para dar sustentação. É aquele tipo de coisa, né? Você vai escrever um artigo. Quem foi que falou sobre isso? Aí você diz ninguém. A questão das definições de GPLIS. A gente tinha todas as definições de GPLIS e depois não sabíamos, e agora vamos referenciar como? Aí eu cheguei e fiz um artigo com o Rodrigo e referenciei no livro. Essa é a referência. Então, a partir de agora, eu me uso quando eu vou falar quais são as definições de GPLIS, porque eu já tenho, isso já foi publicado. Então, isso é que é importante. É você trabalhar na formação, vamos começar pela formação de professores, inicialmente. Trabalhar a formação de professores. Você mesmo deu uma dica, que o ensino para o contexto acadêmico, ele não é seriado. Ele é um ensino de inglês focado em competências e habilidades específicas para o contexto acadêmico. Então, você vai trabalhar com as questões das especificidades de uma escrita acadêmica, de produção de debates, apresentações orais, de postura de posição quando você vai abordar alguma temática. Mas, para isso, cada um desse conteúdo vai depender, e aí você vai trabalhar isso de forma teórica.
não basta apenas falar que é um contexto de internacionalização. É no contexto de internacionalização para que finalidade? É na finalidade para fins acadêmicos. Mas fins acadêmicos para que fim? Né? Para que exatamente? Aí você vai mostrar ao aluno que está em formação que para ele ensinar a língua estrangeira, ele precisa partir, se for da questão linguística, do correto delineamento, qual é a sua finalidade. Então, vamos discutir quais são as finalidades acadêmicas, quais são essas áreas de trabalho acadêmico que são importantes para o contexto da internacionalização. E se eu estou só no ensino de línguas, eu não tenho essas respostas. Aí eu tenho, todo mundo fala, e o ensino de línguas de forma normal fala, temos que trabalhar as questões socioculturais, formação crítico-reflexiva. O que significa trabalhar essa reflexividade em um contexto, por exemplo, de acolhimento de refugiados para o ensino de português para estrangeiros? Quais são essas especificidades? O que é que eu preciso colocar? Então, são essas coisas que a gente precisa discutir, teoricamente, para que tenha um maior número de pessoas falando sobre essas particularidades, para que depois a gente possa até trabalhar como a BNCC em termos de competências. Rapidamente, quando tomar tempo, é por aí. Bom, vou ser muito sintético aqui, porque a gente tem 4 minutos. Eu vou responder em 1 minuto e dar 1 minuto para a professora Amanda falar um pouquinho também para a gente fechar. A gente ainda, as atividades são incipientes, a gente tem algumas pesquisas, né, com relação às atividades e a apropriação desses conhecimentos e dessas práticas pelos estudantes. Evidentemente que essa é uma questão maior, porque, na verdade, a gente tem a preocupação com todo o processo de ensino e aprendizagem, né, daquilo que a gente ensina, o quanto realmente os estudantes aprendem, essa é uma preocupação mais ampla, mas nessas atividades também a gente tem algumas publicações que mostram, né, que essa apropriação se dá porque os alunos são muito ativos durante esse processo. Eles não são simplesmente estudantes de uma forma passiva, eles preparam materiais, eles preparam os cursos, eles definem os calendários, eles entram em contato, fazem os contatos, eles preparam os materiais. Então, o processo é muito mais amplo do que a atividade em si naquele momento e, portanto, também a questão da aprendizagem. Mas a gente sente que falta um pouco mais e a gente gostaria que houvesse um pouco mais de metacognição, né? Que os estudantes também dominassem as teorias, por que se faz assim, quais são as opções, que outras teorias existem, que isso se ampliasse um pouco mais e isso é uma coisa que a gente ainda tem que conquistar. Professora Amanda? Bom, professor Luiz, eu poderia devolver esse minuto ao senhor, né, uma vez que não sei se... Acho que eu preciso me informar um pouco mais sobre essa contextualização. A minha atuação no momento, ela se dá mais no âmbito da literatura, né, do ensino de literaturas de língua portuguesa, e eu acredito que os alunos eles têm tido um desempenho bastante ativo, conforme afirmou o professor Luiz. É claro que muito ainda pode ser melhorado, né? E, assim, uma preocupação que eu pessoalmente tenho com relação a essa perspectiva de internacionalização do saber em relação ao ensino da literatura é sempre trazer para os estudantes a perspectiva do micro para o macro, né? Então, para que eles possam, né, se interessar por uma literatura, cultura, imaginários estrangeiros, né? No caso, a licenciatura em língua portuguesa, então a gente pratica aqui, a gente pensa na difusão da variante brasileira e, por fim, né, nós nos focamos na literatura brasileira, embora pensemos também na lusofonia, né, de modo geral. Mas eu penso que é preciso que eles se voltem também para a própria literatura, para a própria cultura, para uma construção de leitores ativos, leitores críticos e conscientes da sua própria realidade, do seu próprio entorno, né? Então, a minha preocupação especificamente é essa, né? Mas vejo que nós temos caminhado bastante com relação a essas demandas, embora haja muito ainda o que ser feito. Não sei se respondi à pergunta, né, mas deixo aí essa contribuição e reflexão. Muito obrigada. Bom, eu de minha parte, eu queria agradecer ao professor Lucas Chagas, agradecer a todos que participaram dessa mesa.
fica aberto o convite para publicação na revista. A gente tem um dossiê que está sendo organizado pelo professor Lucas Chagas e por mim. Estão todos convidados a participar, entregarem seus artigos. E deixo agora, então, as palavras finais de encerramento com o professor Lucas Chagas. Bom, eu apenas queria reiterar, né, as palavras do professor Luiz, em virtude do corrido do tempo, dizer obrigado mais uma vez, e dizer que foi uma alegria estar aqui com vocês, né, e que a gente siga aí conversando, dialogando. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Bom dia, muito obrigada. Muy buenas tardes. Ahora continuamos con nuestro Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Muchas gracias a los panelistas de lengua portuguesa. Tenemos ahora el segmento sincrónico número 5, ponencias sincrónicas número 5. Yo me llamo Cristian Cristóful, voy a actuar de moderador. Y vamos a tener una serie de ponencias de 13 a 14 horas. Y con el permiso de la audiencia vamos a cambiar el idioma a la lengua inglesa ahora. Entonces, vamos a tener una serie que se llama Mapping the Global Landscape of EFL Beliefs, 2000-2023 Study, a Systematic Review by Jardel Coutinho dos Santos. And then after that, we'll be having students' beliefs concerning metalinguistic information in English L2 pronunciation feedback by Martín Salvador Capel, Sandra Graciela del Rosario Román, and Fabián Humberto Negrelli. Following that, we'll be having peer feedback re-examined, trust, bias, and uptake in English language learning by Rafael Sacarón, Donetska Puntel Havage, and the process of designing an EMI EAP teacher training course by Vinicius Oliveira de Oliveira. This is the program, and welcome to our panelists. We're super happy to have all of you here with us. The microphone is yours, then. Hello, everyone. Good afternoon. My name is Jardel, and let me start sharing here my screen. So according to the list, I'm the first one to present. So I'm going to present one of the chapters of my PhD thesis, which is called Mapping the Global Landscape of EFL Beliefs from 2000 to 2003 Study Systematic Review. So I'm from Brazil, but I live here in Ecuador. I'm doing my PhD in Spain. And this is how my presentation is organized, the agenda. So I'm going to start with the introduction, the reasons, and then the objective. I'm talking a little bit about the beliefs, the methodology, the results, conclusions, and the references. So to start talking about beliefs, we know that beliefs are really important in our lives because we are guided by them, especially in our teaching contexts. We teachers, everything that we do in class is based on what we believe. So the beliefs, they shape our pedagogical strategies. And since 1970s, we have studies on beliefs. So the studies on beliefs started at that time. So in the literature, in the academia, we have many studies and talking about different parts of beliefs, try to identify different parts of beliefs. But as you guys know, so this research, they offer different settings, approaches, types of research and conclusions. So this picture, it's really fragmented because it's just one study here in Ecuador, the other in another country. So the reason why I did this study was to try to see, to have this overview
about the studies that investigated beliefs in the EFL context. So the goal of my study was to try to find from 2000 to 2003 all the studies that was published that is connected to beliefs and EFL. And why I chose this time frame? First, because through 2000 to 2003, we have a development of the educational paradigms and the technology as well, and the globalization, and they change a little bit about the research methodologies. So from 2000 to 2003, so we have these changes in this investigation. So I think it's really essential to know what has been researched during this time. So talk a little bit about beliefs. Beliefs are the predispositions that we have in our mind that guides us. So as I said in the beginning, everything that we do in our life, they are guided by the beliefs. So Barcela said that beliefs, they are not statical, so they change over time. So, and the beliefs, they are based on the context and past experiences. We are teachers, most of the time, our beliefs are based on our previous teachers that we had. So that's why it's important to identify our beliefs, because sometimes these beliefs can affect our class positively or also negatively as well. So that's why it's important to know that. So this study, the methodology, I follow the PRISMA methodology, and I searched articles indexed in Scopus and Web of Science. And the way to search, I searched for beliefs and EFL or English as a foreign language. So these were the words that I used to find the articles. And in the beginning, I found 1,873 studies. And then I used this tool here, the Rev2 package from RStudio. And this tool helped me delete the duplicate studies, because Web of Science and Scopus, sometimes they have the same document. And in the end, I had 913 studies. And then I start the part of searching, of analyzing all of them. So I had to read all of this information in order to see which one suits better my research. So the one was the studies published from 2000 to 2003 and articles. I didn't consider books or chapters or presentations. And these articles would not be review articles, right? So all of the other types of articles. And in the end, doing this process of analyzing all of the articles, I had 415 studies. So these are the number of studies that I worked in this systematic review. So throughout, I could see that in the beginning, 2000, we had this amount of studies, but the studies were increasing. But here, at this time, we have a decrease on the number of studies. And I was seeing the literature that this was the time that people were not really paying attention on the studies of beliefs. And most of these studies, they were not published in Scopus or Web of Science. So there was this change, because Web of Science and Scopus became really important, essential for researchers after the 2017, because the university demand researchers to publish using these platforms. And here we have the countries with the most publications. So we have this one, United States, also the other countries. Brazil, we have a very famous researcher, but as you guys can see here, these studies, they were not considered in Scopus or Web of Science. And in Ecuador, we have no document, no study published about beliefs. And here we also can see the connection. So this country connect to the other one. So some researchers from the other countries, they work together. So this shows us the importance of making connections
and the other countries need to make these connections as well. And searching about the beliefs, these are the most common beliefs. 21, like almost 22% of the studies focus on psychological and social cultural aspects, beliefs like teaching or motivation, and only 1.37% focus on cultural and linguistic context. So these words here show the types of beliefs that were investigated the most in these 455 studies. So we have writing skills, pronunciation, reading, culture, identity, but there is a lack in the studies about identifying beliefs about speaking skills, specifically how to teach speaking skills. And for example, the use of technology. So this helped me to visualize, to see that it's necessary to publish more on that time. And then I conducted a test to see if there was a connection between the approach and the type of students. And this test showed me that, yes, indeed, there is a connection. So most of the time, most of the studies, they focused on teachers in general, teachers from school. But there is a lack of studies that focus on university teachers and pre-service teachers when talks about quantitative studies. And then in qualitative studies, the same. And most of the time, we have, you can see here, we have more studies using qualitative methods, because in order to understand beliefs, we need to investigate more, we need to understand. So that's why it's recommendable to use qualitative methods, but also we have the other ones. But as you can see here, university students and the pre-service teachers is the group that we need to investigate more, try to identify their beliefs, because it's important to know. And most of the time, the studies focus on teachers in the general, English teachers from school or high school, elementary school. So, but we need to focus more on university students and pre-service teachers. So, as a conclusion, we can see that there was this growth of studies throughout the time. So it shows the interest in the field of investigating beliefs. And this female analysis showed me that during these 23 years of investigation, most of the beliefs focus on the psychological and the social cultural aspects, but I need for teacher professional development. And this chi-square that I did showed me that there is this correlation between approach and participants, indicating that research methods might be chosen over other based on the groups of participants. In other words, shows that we have to, first of all, identify our goal in our study, and then see what is the best method to identify and comprehend, understand the beliefs of our students, of the participants. So thank you so much. I'm open to questions. These are the references. Thank you. Thank you very much. And now we go to the next panelist. Please, the microphone is yours. Okay. Hello. Thank you for your attention. My name is Sandra Roman. Greetings from Argentina, from Córdoba, Argentina, and we are here with my colleagues Martín Capel and Fabián Negrelli. We are professors at Córdoba National University, and we came to present our work. I'm going to share my screen.
Wait a second. This is our work is about pronunciation. Let's see if I can do it. I cannot, Martin, can you share that? Because I cannot do it. Hello, everybody. I will try to do that myself. So can you now see my screen? Yes, we can. We can. Okay. Great. So is that okay, Sandra? Yes, now it's perfect. Okay, so I was telling you that we are going to present our work that is about students' beliefs, talking about beliefs concerning metalinguistic information in English L2 pronunciation feedback. This is part of a bigger project conducted by Professor Negrelli and Professor Capel about assessing assessment at university level in different careers or different subjects that has English as an L2. So the first question that we have, we are going to focus on pronunciation and phonetics. The first question that we have to do is to ask what is the importance of feedback? And we consider that feedback is important, is a crucial component of English L2 development. Now, why is it that? It facilitates language acquisition by helping students identify and address gaps between their interlanguage, that is the developing system of their second language, and the target language norms. Some functions of feedback in English language learning are error awareness and correction, that is to say, feedback highlights errors in grammar, vocabulary, pronunciation, and usage, enabling learners to recognize and correct mistakes that might otherwise become fossilized. Accurate input to build competence. Development of autonomy in language learning, that is to say, feedback foster metalinguistic awareness, prompting learners to analyze their language use and self-correct. Feedback also allows teachers to draw attention to specific aspects of language that require improvement. And finally, motivation and confidence building. Constructive feedback encourages learners by showing them how to improve, boosting confidence when they see progress in their language skills. The next slide, please. Now, what is corrective feedback in English L2? Corrective feedback is a pedagogic strategy generally used in L2 instruction to help learners recognize and correct mistakes in different language areas. It is defined as responses to learners' errors in language production, and it is seen as essential scaffolding for fostering L2 growth and development. CF plays a key role when it comes to learning or acquiring an L2. It has been found that CF is an effective tool
to obtain information about the accuracy or lack of it of learners' production. There are considered to be several types of feedback depending on teaching goals learners need and how the error is addressed. There were recognized 6 categories, but in recent studies, recent studies are centered on recast, prompts, and explicit correction. Let's see what they are. For example, recast involves the teachers reformulating the learner's incorrect utterance without explicitly pointing out the error. For example, let's talk about phonetics. Suppose that the student says, he lives in a hat. And the professor says, he lives in a hut. We are changing the pronunciation. As we are focused on pronunciation, we are changing that. We show the difference without saying explicitly. Prompts, on the other hand, they encourages learners to correct themselves by signaling that an error has occurred without offering the correct form. That signals are meant to give students an opportunity to self-correction. Suppose, let's go to the same example. He lives in a hat. This is the student. And how do we correct? We say, does he live in a hat or in a hut? Pointing or signaling where they can find a mistake. And finally, explicit correction implies that the teacher directly points out the error and shows the correct form. For example, let's go to the same example. The student says he lives in a hat. And the teacher says, hat is pronounced, it's not pronounced with smiling A, it's pronounced with A. So we go directly to the phoneme, to the mistake. So summarizing, CF can be a powerful tool to recognize gaps in students' knowledge, but its effectiveness depends on factors like learners' proficiency level, the timing of feedback, and how it is delivered. Let's go to specifically to feedback on pronunciation. And we can say that it plays an essential role in helping learners develop accurate and intelligible speech patterns. It is also useful to identify and correct errors, refine their articulation, and align their speech with the target language's phonetic rules. Effective feedback provides learners with clear, actionable insights into specific areas for improvement, such as segmental or suprasegmental features. It also fosters awareness of discrepancies between their output and native-like pronunciation. And whether explicit, that is to say, direct correction, or implicit, recast modeling, enhances learners' ability to self-monitor and self-correct, which is essential for developing long-term pronunciation accuracy. Moreover, feedback supports confidence and motivation by guiding learners through incremental progress in their oral communication skills. Now let's listen to Martin talking about metalinguistic feedback. Thank you, Sandra, for yielding the floor. Now, the specific type of feedback that we conducted throughout this year, a few comments about the teaching learning context. This is a research. Basically, the metalinguistic feedback that was given to students was part of the training
that is given to first-year students. These students study a number of subjects in teacher training programs and also translation programs. This is a core subject and it's called pronunciation practice. So these students are trained intensively and extensively in terms of several pronunciation skills. Basically, the focus is on segmental pronunciation, that is to say, the perception and production of individual sounds, but also these sounds as being used in context. So we found, because of the of what the literature suggests in terms of the proficiency levels, the proficiency level of the students, that a suitable type of feedback would be metalinguistic feedback, which is feedback that is oriented to what caused an error and how the error may be corrected. That is to say, the instructor provides all sorts of explanations and refers to the knowledge that the student is supposed to have gained throughout the course of instruction by pointing at the potential reasons for the errors proper, and all sorts of examples and descriptions that may help illustrate the type of error made. So the type of, as you can see on the screen, that metalinguistic awareness resides in this 2x2 matrix of feedback. It resides in the quadrant between explicit and reformulative type of feedback. So we used this matrix in order to organize the type of feedback that we gave. Particularly, we focused on, so I have already described the students. Our classes consist of around 80 students, all in first year, and we use the so-called BBC English, which is also known as Standard Southern British English, for training and for teaching, of course. So after each read aloud session, the student is given feedback on their performance. Each student individually is given metalinguistic feedback. That is to say, it's not just recasting or prompting, but a whole set of knowledge and facts that are believed to form the to be useful for their acquisition of the pronunciation of English. So the kind of descriptors that we normally use in order to describe their pronunciation performance has to do with fluency and accuracy, mispronunciations, that is to say, faulty pronunciations, and we explain to them all sorts of technical language that may help us explain to them what the particular mistakes consisted in. We use a lot of the technical terminology in order to describe their performance, but that terminology is sufficiently explained to them, and they can find the terminology and the terms in the manuals that they use, right? We talk a lot about Spanish interference in their pronunciation performance. We make reference to how they used weak and strong forms of pronunciation, other overall effects such as, which I have just forgotten to mention, choppiness and fluency. We also talk about their potential problems in relation to consonant clusters and how they treat sounds in terms of insertions and deletions. So these are the descriptors that we normally use when we give them the feedback. So we have designed a data collection instrument which has recently been piloted. We have designed it on the basis of a study by one Canadian professor, Karchava, 2020. She administered a questionnaire to study feedback
as in terms of what teachers and students believe. So we adapted that questionnaire on the basis of our purposes. That is to say, getting to know our students' beliefs about our provision of metalinguistic feedback and how they conceive of it, whether they think it is useful, and how best it could be implemented. So our data collection instrument, which we are going to implement in the final exams this year in the coming weeks, has been structured in two sections. First, we elicit background information in terms of how the students rate their own pronunciation skills. Then we ask about the type of how often they receive feedback before coming to study with us at the School of Languages. Then there is another section where they have to use the 5-point Likert scale, and we ask questions concerning feedback in general, their preferred feedback styles, and also how they view metalinguistic feedback in particular, on the basis, of course, of the experience they have or they've had all throughout the year. So it contains 12 questions with a 5 that they have to rate in terms of the 5-point Likert scales. And we have also decided to add a few open-ended questions to triangulate the data that is obtained with the second section of our instrument. So as I said before, we still need to implement that questionnaire, and we hope that we can share in the coming months, we can share our findings. To conclude, we expect that the results will contribute significantly to the improvement of pronunciation assessment and will spur continual analysis of students' needs and preferences in terms of feedback provision. This, in turn, is expected to hone the pronunciation teaching and learning processes in general terms. So this is all. This is the end of our presentation. We thank you very much for your attention, and we are, of course, open to questions if you have them. Thank you very much for the presentations from Argentina, from Córdoba, on pronunciation and giving feedback on pronunciation. You just listened to that topic, and now we move on to peer feedback re-examined, trust, bias, and uptake in English language learning by Rafael Zacaron and Doneska Puntel. The microphone is yours. Hello, everyone. I would like to ask if it's possible that the next presentation happen. We're from Brazil. We're having a storm here in Florianópolis, and Rafael was cut. So if we could have the next presentation, perhaps he's gonna be able to return. Otherwise, I can present on my own. That's not a problem. I don't know what do you think, Christian? Professor Vinicius Oliveira, do you think you could be ready to present first? I don't think he is here yet. So either. I can start, right? Let me Okay, just, go because I wasn't ready to share the slides. Let me just open the slides here then. All right. And let me see if I can do that properly. Very good. By the way, Professor, how do you pronounce your last name? Puntel, and then the next one? Yeah, that's a total nightmare, right? That is pronounced Jaffa. Jaffa. X and H together, they sound like the J in English, J, and the final J is not really pronounced. That's an Albanian surname. Albanian. My ex-husband was Albanian. Well, he still is Albanian. I see. He's not only it's not my husband any longer, but he's still Albanian. Let me see if I can share. But it is a nightmare. Is Rafael and I were smiling when you were reading, because I can already start feeling the fear in people's minds when they start reading and they get there and they are like, oh my God,
what should I do with all these consonants together, right? Let me see. Share. Okay. There it is. We can Let's see it. see. Okay. You can see it, but I want to, it's not full screen, right? No, So it I need to isn't. put full screen for me, and you let me know if Yes. it is full screen for you too. Is it? No, not now. Oh, no. It isn't. No. Oh, wait. So, it was full screen for me. Let me see, what should I do then? Oh my God. Let me see, perhaps it's something here. New share, your screen sharing. Let's stop sharing. Perhaps I can, oh, let me, now if I put this full screen, let me see. Oh, I Yes, you need can't. to put full screen, and then you need to use Control and tabs in order to move screens. Okay, Otherwise, you won't be so able. all Yeah. right, all right. So Mm. you're gonna take me through that. So it is full screen for me. Now I need to do Control and tabs. Yeah, Okay, the tabs. little So you arrow. let me Yeah. know. You let me know when Mhm. that appears to you. Okay. Okay. Is that it? Once you do that, the Control tabs, then you will see two screens. You need to click Oh. on your screen. It should appear two screens for me. Yes, one Is with the PP presentation and another with our screen. Can you see that? No. Oh my God. Wait. Well, Let me Professor, don't see. worry about that. Control tab. Right. It's probably better just to stop sharing and share it again. Yeah, and Oh, and if it Rafael is is not back, so full he can screen, it's share. okay. Rafael can share the screen then because he's Oh, there back. he is. Thank God, I was until now trying to share the screen and I couldn't do even that. Apologies. So Complete there was a failure. tornado here. Sorry. Can you see my? Yeah, I explained that. Yes, we can see full screen now. Great. Thank God. One day I will learn that. Okay, so I'm sorry about the delay. Without further ado, then I will say hola, ¿qué tal? And that's all the Spanish I know. I'm sorry. Embarrassing, but that is what it is. So my name is Donesca, and together with Rafael, I'm going to present the results of a study titled Peer Feedback Reexamined, Trust, Bias, and Uptake in English Language Learning. Rafa, you can go to the next slide. Our mutual interest in working with corrective feedback for writing in the additional language classroom has led us to pursue different avenues in relation to written corrective feedback, but always with peer feedback in the focus of our studies. In this specific presentation, we'll discuss peer and teacher feedback and social representations. Next, please, Rafa. But before dealing with these concepts, we'd like to share with you our motivation for this study, which stemmed from a previous investigation in which an auto-learner said, when it's corrected by the teacher, we don't really analyze what was highlighted. If the teacher corrected, there has to be something wrong there. Whereas when a peer at the same level we are corrects it, we really ponder whether there is something wrong. Next. Indeed, the most common type of feedback in additional language classes, or in all classes, I believe, is the one that comes from the teacher, which learners then perceive as more trustworthy than peer feedback, and which also allows these learners to remain in a more passive role. Next, please. Now, what happens in the case of peer feedback is that another learner will take the role usually played by the teacher. While this proposal is not without its challenges, and Rafael and I have experimented
these challenges a number of times, there are also several benefits associated with it, and some of them which we also have witnessed. Next, please. The final concept I'll address is the one that inspired the design of this study. A social representation is the result of socially created and shared knowledge that affects behavior and helps construct reality. In an instructional context, the social representations of this community of the teacher and the learners can provide us with a better understanding of the learning process. Next, please. And what tends to happen in terms of social representations in the additional language classroom is learners crediting their successes to the teacher and attributing shortcomings to themselves. This very traditional view of learning in which teachers and students have clear and distinct roles. Next, please. Moving on to the design of our study, data was analyzed quantitatively and qualitatively with the objective of analyzing bias in peer feedback. Next. Data was collected from 32 learners of English as an additional level with an intermediate proficiency level. Next. Who completed 2 written assignments and answered a questionnaire. The written assignments were part of the course. The questionnaire was for the study. It is important to point out that even though the participants wrote 2 essays, the results we're going to report today are only related to the second one, as you can see in the design we are sharing with you on the screen. So all participants sent the first draft of an essay to the teacher, and the teacher told them they would receive feedback from a classmate for that first draft before handing in their final version. However, what happened was that while half of these essays they wrote were indeed corrected by the participants themselves, the other half, unknown to them, received feedback from the teacher of the group. After receiving feedback, the participants worked on their texts, submitted their final version to the teacher for a grade, and answered the questionnaire. And now Rafael will share with you what we learned from this experiment. Due to time, I think my presentation will be shorter now. Okay, I'm just going to focus on the main points of the results. This table here, although we're focusing on essay 2, when you compare the percentage of feedback that was taken up successfully, for table 1 has that 82% of the teacher feedback was taken up successfully, while only less than 5% was not addressed. When we compare with tables 2 and 3, tables 2 is for the second writing when they thought the feedback was from a peer, but actually was from the teacher. Now we have that more than 25% of that feedback was not addressed. And the same in table 3, very similar, that was actual peer feedback. So this kind of confirmed our hypothesis that the social representation actually plays a major role in this processing of feedback. Then we analyzed the answers to the questionnaires that these students gave. We applied a thematic analysis supported by Atlas TI. We identified 3 main themes. The first one is researcher triggered by insecurity may lead to autonomy. So these learners indicated that the peer feedback to be a very demanding process due to insecurity. But also on the positive side, they assessed this emotion to be a trigger for further research. As one participant said, as we weren't sure, we had to look things up, do research and study. Therefore, they used more strategies like looking up online or checking a grammar source book. The next theme was more attention to errors. Some students indicated that the higher attention required activity could benefit their future texts, not only this one. A high level of attention was required to analyze whether the feedback they received was appropriate to the context.
And then we have a higher engagement with peer feedback, comparing with teacher feedback. So these pre-intermediate students seem to benefit from observing areas for improvement and successes in local textual issues. So there is a quote from a participant, but I'm not going to read. But this quote is very important because writing in an additional language is very demanding, and having diverse viewpoints other than the teachers on linguistic aspects that can be improved is also beneficial. And then in our analysis, taking together the quantitative and the qualitative results, okay, our study suggests that the source of feedback is more relevant than the feedback itself for its processing by the English as an additional language learners in this study. Additionally, when we triangulate the data, we can see that the peer feedback fosters a strong behavioral engagement. Engagement is a recent concept in the area, and we think that engagement is more important than just processing, because when you receive, sometimes you just accept, okay? And actually having an engagement is more positive. And the peer feedback seems to trigger more reviewing strategies because of this suspicious behavior. Oh, is this correct or not? So taking together, the two essays, we can see that the trust, or rather the lack of it, in the source of feedback seem to lead to a more critical analysis of this feedback. It's very important that we're not saying that students should just distrust the teacher. Okay, we just argue that by encouraging learners to apply similar analysis when they conduct peer feedback to teacher feedback might enhance their learning because they are engaging more with that. Our argument is that teacher feedback should not be incorporated without reflection. So just to conclude very shortly, okay, this study shows that pre-intermediate English learners display a similar behavior engagement to teacher feedback when disguised as peer feedback. Concerning low engagement with feedback, peer feedback, although is a very demanding activity, was a type of feedback that triggered a series of cognitive strategies, and researchers and teachers should consider the benefits of peer feedback for pre-intermediate learners, because in the literature, most studies, they say that peer feedback is only from intermediate students up, but we saw that pre-intermediate students also benefited from this. Here are some of the references, and this study was published in Profile this year, so here's the QR code for it. Thank you very much, and sorry for, the power outage. Thank you very much, Professor. We just listened to peer feedback re-examined, trust, bias, and uptake in English language learning. I don't know if Professor Vinicius Oliveira is around. He needs to talk about the process of designing an EMI EAP teacher training course. So let me see. Apparently not. There is a question for our Argentinian friends. The question says, what challenges do students face in understanding and utilizing meta-linguistic information in pronunciation feedback? Well, the challenge is, Mm-hmm. I believe one of the challenges that they have to face has to do with disambiguating certain terms. For example, when we talk about accuracy and fluency, they sometimes get confused and they think that we all mean the same. So we have to, and we actually do, because we have massive classes and it's very difficult to carry out, to conduct lessons the way we would like, and also to provide feedback as intensively and extensively as we think it should be given. But we try, whenever we have the chance, we try to disambiguate the terms and to explain to them in detail what we mean when we use the terminology, right? We found that we took in the past, and it happened to me several times, we found that we took for granted the terminology just because we understood and we
had to communicate in a professional way what had been wrong with a particular level of performance. Then we noticed in the past that students looked at us with a particular gesture on their face by saying, and what does this mean? What's the meaning of a consonant cluster? What's the meaning of accuracy? Because they are concepts which you use so easily, but we don't understand. So we took the time to explain these terms and to exemplify with their own performance. So terminology is basically one of the difficulties, one of the hindrances in our communication of the feedback. That's one of the reasons why we decided to conduct this research. Unfortunately, we don't have results yet, but it would be very interesting to know, because one of the questions that we have included in the questionnaire is what other types of feedback they would suggest, if they have specific preferences, and if so, what they are, what they think they are. After all, these are beliefs. We understand that that this form of feedback is very useful, but we need to get a glimpse of the students' voices and the students' opinions in connection with what they have done in terms of what they have done with the feedback we have given, and how they view what we have done with the feedback. If they can offer alternatives, if they think other possibilities are also feasible. So I don't know if the question was in a way addressed properly. Yes, Professor, thank you so much for that. And there is another question, and this time is for Professor Zacaron and Donesca. There is a question that says, in what ways do biases in peer feedback impact the overall improvement of students? Who is going to answer that? Me. I think that the biases you think, and this is, you suspect that your colleague, your peer that's at the same level as you, that person is not able enough to give you, this is the general, this is the bias, the negative one, that this person is not able to give you, this is by the answers that they gave. The answers are not able, they are not able to give you an appropriate feedback. So they would just disregard that feedback as something not positive. But actually, when they think of that, they have to carry out more research. They have to look it up. So it's beneficial in that side. Thank you. Thank you. Can I complement very quickly? Just Please, because I go think ahead. this is something that we found out recently. One of the problems with peer feedback is, well, one issue that is seen as a problem with peer feedback is exactly the lack of trust. So learners, they don't like so much, well, the lack of trust and lack of confidence, I'd say. So they don't feel so confident to give feedback to their peers, and they don't trust as much the feedback they receive. And this is seen as, or has been seen as something, as a problem. Rafael and I see this as an opportunity because what we have been getting from the participants in our studies, in questionnaires and interviews we have been conducting throughout some years already, is this, and they are able to see this benefit themselves. They are able to say, well, it was hard because I had to go and check things. I wasn't sure. I didn't trust as much. But you know what? In the end, that led me to learn a lot. So it was very good. So it is something that they will, when we propose peer feedback, they
will not always, or not everyone will welcome this idea, but in the end, even the ones who don't jump at it initially, they can see the benefits afterwards. We have many reports which are really, really nice. So it pays. In the end, it pays. Thank you so much for your answer, Professor. There is one more question for our friends from Argentina, and it says, how do students believe about their own language learning abilities interact with their perceptions of meta-linguistic feedback? Well, I think we can still answer that question, because that is part of what we have. We are trying to inquire in terms of the questionnaire, right? How they perceive themselves as speakers on the one hand, and on the other hand, how they perceive the feedback can help them improve their own pronunciation. We may have some hunches, but this is the reason why, in order to prevent from jumping to conclusions, we want to have their own voices, their own opinions, so that we can fine-tune our feedback method, and also we can eventually find other sources of feedback provision which might eventually be more useful to them. So I think I'm not in a position to answer that question with all certainty, but I hope we are very shortly. Thank you so much. There is a question for Jardel Coutinho that says, how is it that your expectations were met when you were doing the research? Were your expectations met, or did you expect those outcomes from your research or not? Actually, no, because I was expecting more studies about beliefs in Brazil, because I worked with Ana Barcelos, and she's the one that published a lot, and everything that I know is thanks to her. So I'm following this career and these studies because of Ana. So, but the thing is, this is something very important, and I concluded that it's not that important to publish in Scopus on Web of Science, because our goal is to publish in Latindex and change our community. But now, most of the time, people think that it's really that important to publish in Scopus, because Scopus is like the top of the researchers. But we just have to change our reality, our context. So this was what Ana Barcelos did. So all of her studies, most of them were published in Latindex, in Brazilian journals, because she was investigating Brazilian beliefs, student Brazilian beliefs. So that's why I think I was not expecting that, but I'm glad with the result, because now I have this overview of the studies during the time. Thank you for your answer. I think I enjoyed all three presentations, and I really appreciate you, and especially the Brazilians ones who, despite the big storm, could manage to do it. So really appreciate that. We're continuing with our symposium, and we thank every single presenter. And we're getting ready now for Conferencia número 10. And Professor Valentina Canese is in charge of moderating this one. This is organized by Kyria Finardi from Brazil. So I will let Professor Canese to take over from here. Well, hello, welcome. Thank you very much to all presenters. We really appreciate your contributions to our event.
It is a wonderful to hear about all your studies and all the efforts that you're making, and also the effort that you make to try to connect with us and share your knowledge and your expertise and your experiences with us. Some of you may know our next keynote speaker is Dr. Kyria Finardi. She's the current president of the Applied Linguistics International Association, and she is a professor at Universidad Federal de Espíritu Santo. She is a great collaborator of our conference and our community. I wish I had I was a little bit I could reciprocate as much as she does with all of her help and her contributions for the past, I think it's, I don't know, Kyria, maybe 4 or 5 years already. I mean, from the very beginning, she's been supporting us with our Paraguayan Association of Applied Linguistics. She's encouraging us to join AILA and Ayala, and we are very thankful to her for her contribution to our event. And she will be presenting us the conference, Language Diversity, Inclusion, and Equity Towards Social Justice, Big Dreams and Some Ideas. And she's going to be doing it multilingually, I think. She's got that challenge, and I think she prepared her slides in English, and she will present in Spanish. So I'm going to switch to Spanish. I'm going to say everything I said already in Spanish because we were speaking English and now we're switching to Spanish. Bueno, queremos dar la bienvenida a la profesora Kyria Finardi. Ella es profesora de la Universidad Federal de Espíritu Santo en Brasil. Es la actual presidenta de la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada. Y también ha colaborado con nosotros con el Congreso y con nuestra revista desde sus inicios, hace ya casi 5 años. Creo que no recuerdo si en el primero o en el segundo, pero está con nosotros prácticamente todos los años, colaborando, invitándonos también a nosotros a participar con ella en otros eventos. Y realmente es para nosotros una gran alegría poder contar con la presencia y la colaboración de Kyria. Nos ha invitado a que nuestra Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada también postule para la Asociación Internacional. Estamos haciendo los esfuerzos, somos todos voluntarios, así que nos cuesta un poco con el tiempo, los paraguayos son un poco lentos, y nos va a presentar una conferencia en modalidad multilingüe, con las diapositivas en inglés y la presentación en español, y quizás portuñol también, para aprovechar todas las lenguas. Y la conferencia sobre la diversidad lingüística, inclusión y equidad hacia la justicia social, grandes sueños y algunas ideas. Bienvenida, Kyria. Agradecemos mucho nuevamente y te doy la palabra para que puedas compartir con nosotros esta importante reflexión. Muchísimas gracias, Valentina. Muy contenta de estar acá. ¿Puedo yo compartir de acá las diapositivas? Sí, o lo sí, hacen sí, lo puedes. Porque cuando pincho acá en compartir no pasa nada. Creo que no tengo la autorización. Déjame ver, sí. Sí, debes poder compartir. No pasa nada cuando pincho. Tengo los slides abiertos acá, pero no me permite. Eso es muy extraño porque todos han estado compartiendo, pero déjame, voy a buscar acá la presentación que me habías enviado. Un segundito. Sí, voy a ver mientras tanto si encuentro una otra fórmula. Voy a ver, no, vamos a... no te preocupes que ya voy a compartir yo nomás directamente. De todas formas voy buscando acá, pero no me aparece ninguna opción para compartir. Es muy extraño,
¿verdad? Porque Pero no, como no te hay digo, ningún problema. Mientras tú buscas las diapositivas, voy yo conversando acá con los que están presentes. ya estamos acá listos para esto. ¿Sí? Ya, Un segundo. Como ustedes van a ver, no sé cuántas personas y las personas que están acá, sí, esas son. No sé si lo puedes hacer como modo presentación porque la manera que está se puede ver. Eso, perfecto. Así, muchas gracias, Valentina. Bueno, ¿Corre? entonces, sí, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, como dijo Valentina, estoy contentísima de estar acá. Soy una fan y tengo seguido el COMPLA y la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada. Y de verdad, como todos, incluso yo en Ayla y Ayala y Alabi, somos todos voluntarios, sabemos de la dificultad de llevar esas acciones, como es el caso del COMPLA, de forma voluntaria. Así que enhorabuena, muy feliz de estar acá y de traer un granito de arena para ese trabajo maravilloso que están haciendo ustedes. Yo, como les comentó Valentina, no sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. Había pensado, como estoy trabajando ya hace mucho tiempo en la diversidad lingüística y en la fomentación del multilingüismo y de una cierta forma en combatir la hegemonía del inglés para que otras lenguas también tengan su lugar al sol. Me había propuesto en traer quizás los slides en inglés y hablar en español. Pero si todos en la presentación creen que es más fácil para ellos, yo creo que la mayor parte de los que están acá son brasileños, ¿verdad? Entonces no sé si quizás para ellos sea más fácil si yo hablo en inglés. Dime tú, Valentina, cómo prefieren ustedes y yo feliz de hacerlo como sea mejor para los que estén presentes, creo. Sí, lo estamos transmitiendo también por las redes, así que no sé, creo que tu idea me trajo mucha alegría, así que no sé, si haces divagar, como dicen, probablemente podamos, o si no, en portugués, también podemos entenderlo aquí los paraguayos. Ya, perfecto. Entonces, lo voy a hacer un poquito en español, un poquito en portugués, un poquitinho en portuñol y así vamos intentando agregar e incluir a todos que están escuchando, sea de forma asíncrona o quizás después la grabación. Entonces, como les dije, la idea era traer más que una conferencia, una provocación, una invitación para que nosotros pudiéramos reflexionar sobre la cuestión de diversidad lingüística y cómo podemos pensar en cuestiones de inclusión social, de equidad social, con justicia social, y si eso sería una utopía, big dreams. Y bueno, quizás creo que, y esa es mi intención, traer también algunas ideas. Como les comentó Valentina, estoy hablando desde UFES, la Universidad Federal del Espíritu Santo, y hoy también como voluntaria en la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada. Próximo slide, por favor, Valentina. Bueno, entonces, antes de empezar con ese tema, creo que nos toca traer por lo menos una forma de pensar o de entender la diversidad. Y lo que estoy proponiendo acá es que nosotros entendamos la diversidad en cuanto o relacionado con las lenguas, como siendo la presencia o el reconocimiento de la presencia de muchas lenguas dentro de una comunidad, una organización o una sociedad. Y eso debería enfatizar el valor de tener muchas, de hablar y poder entender muchas lenguas que son representadas y que pueden representar diferentes tipos de conocimientos y aportes culturales, históricos y de cada una de la riqueza de cada una de esas lenguas. Próximo slide, por favor. Bueno, ¿y cómo entendemos la inclusión? Creo que podemos entenderla como el hecho de hacer con que los hablantes de diferentes lenguas se sientan acogidos, respetados, valorizados, envolviendo y garantizando que las minorías lingüísticas tengan acceso a los recursos de comunicación, a las oportunidades que cada una de las lenguas puede traer y para que esas lenguas no funcionen como barreras, pero sí como puentes para conectar la sociedad.
Y con eso podemos pensar en, por ejemplo, el papel y el rol de la traducción, las interpretaciones, incluso el soporte que podemos pensar en la educación y en la comunicación multilingüe, que es exactamente la propuesta de este Congreso y de la Asociación Paraguaya, y por eso siempre yo muy contenta en poder agregar y me unir a esos esfuerzos y diálogos. Próximo slide, por favor. Y bueno, acá traigo una imagen que estoy segura no es novedad para muchos de ustedes. Estoy segura que muchos de ustedes ya la vieron antes. Para quizás provocar un poquito o hacer una pausa para que nosotros pensemos en cuál es nuestra visión sobre equidad y cómo podemos distinguir entre egalidad, equidad y justicia social. Y como nosotros vemos acá, en la primera imagen de la izquierda, por ejemplo, tenemos un obstáculo que impide el niño más chico de que pueda ver el partido. Si ponemos un aporte, un apoyo, una mediación en la segunda imagen, por ejemplo, para hacer con que el niño, que sea el niño más bajo, para que él pueda alzarse un poco y ver el partido, entonces tendríamos un concepto de equidad. Pero la idea y lo que me gustaría proponer y ver en el mundo, más que esas estrategias o esas soluciones con aportes y con mediaciones, que claro, son importantes, pero más que eso es pensar con ustedes en cómo nosotros podemos, de hecho, eliminar las barreras, como es el caso de la tercera. Miren, la tercera, los tres siguen igual sin la necesidad de un aporte o de una mediación, pero los tres, independiente de su altura, pueden ver el partido. Eso es lo que quiero proponer que podamos hacer y pensar con las lenguas, obviamente. Próximo slide, por favor. Bueno, y una vez que traigo esas tres formas de ver la diversidad, la inclusión y la equidad, me gustaría provocar nuevamente e invitarlos a pensar en cuál es el rol del inglés como la lengua hegemónica, la lengua internacional, la lengua franca de la academia, y cuáles son las implicaciones que esa lengua tiene y su posición en el mundo tiene hoy para las otras lenguas, para la ecología de las otras lenguas y la ecología de los otros saberes y conocimientos que son o no accesibles y leídos y divulgados en otros idiomas, y cómo eso puede aumentar o impactar cuestiones de equidad, inclusión, diversidad para otras culturas, otros conocimientos y claro, también para otras lenguas. Próximo slide, por favor. Y aquí traigo fotos y algunas imágenes de autores que me han inspirado. Hay un dictado africano, Ubuntu, que dice que yo soy porque nosotros somos. En portugués nosotros decimos, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Y a mí me gusta reconocer el hecho de que solos somos muy poco, pero cuando inspirados o cuando podemos reconocer y trabajar con las inspiraciones de otros, podemos ser mucho más fuertes. Hay otro dictado en Brasil, en portugués, que se dice que andorinha só não faz verão. Andorinha es una golondrina. Y es como decir que una golondrina sola no puede hacer el verano, o sea, es necesario Sí, más pájaro. ¿Sí? en Hay ese español se dice una golondrina no hace primavera. primavera, acá es verano, sí. Entonces, la idea de traer esas imágenes es reconocer, claro, limitadamente, porque tengo mucho más inspiraciones y mucha más gente que reconocer y que agradecer, pero que desafortunadamente no tenía espacio en los slides para traer las imágenes y las referencias de todos, pero para reconocer de cierta forma algunos de los autores que me han inspirado más recientemente con abordajes decoloniales.
como Roxana Chapa, la primera de la izquierda, mi colega chilena, Lucía Céspedes, la segunda, que está acá en la foto del medio, Walter Mignolo, Carolina Guzmán Valenzuela y todos los autores que compusieron esa obra English in the South, entre otros, e incluso artistas, no solamente autores y escritores, como el caso del pintor de esa imagen de la América Latina invertida, que me han provocado a invertir mis valores, mi forma de ver el mundo, para que podamos entender cómo esa hegemonía y cómo las relaciones de poder y relaciones jerárquicas son muchas veces perpetradas por el uso de ciertos idiomas y cómo eso puede tener un impacto muy fuerte en los otros idiomas y conocimientos producidos en otros idiomas. Próximo slide, por favor. Entonces, una vez reconocidos esas inspiraciones, me gustaría considerar la inegalidad de oportunidades de diferentes hablantes de lenguas que tenemos en el sistema educacional mundial. Y pensando también en la forma como no sé cómo decirlo eso en español, sería translenguaje. En español, en portugués se dice translinguagem. Sí, Y siempre translenguaje o translenguar. Translenguaje, sí. En general usamos ese término como un verbo más que como un sustantivo, justamente para enseñar el movimiento. Y acá es una de las propuestas que me gustaría traer hoy día y de proponer que nosotros usemos como una estrategia decolonial, que es el hecho de reconocer abordajes translinguaje de la pedagogía de translanguaging. Tengo dificultad en decir eso en español. Y también de pensar en otras propuestas como el abordaje de intercomprensión, que voy a hablar un poquito más adelante. Próximo slide, por favor. El otro que quiero proponer es que podamos incorporar en nuestros abordajes, en nuestras prácticas docentes, una intercultural pedagogy, una pedagogía intercultural, adoptando esa perspectiva con el potencial de construir nuevas realidades que puedan cuestionar esas relaciones de poder que son establecidas en una sociedad que privilegia ciertos individuos, ciertos conocimientos, ciertas lenguas, claro, y siempre a costas de las que son invisibilizadas y muchas veces silenciadas. Próximo slide, por favor. Y para traer un ejemplo de África, que a mí me encanta, esa es una de mis escritoras favoritas, se llama Chimamanda Adichie. Ella tiene un libro que me encanta que se llama The Danger of a Single Story. Parte de cómo hizo ese libro también está disponible en un TED Talk que está disponible en inglés, en español, en portugués, en muchos idiomas y me inspiró muchísimo. Y bueno, Chimamanda Adichie, que empezó a escribir cuando tenía 4 años de edad, era una lectora ya muy ávida desde su infancia. Ella cuenta que cuando empezó a escribir, ella imaginaba escenarios de nieve, de gente tomando el té a las 5 horas de la tarde y siempre en lugares fríos. Y cuando alguien le preguntó cuál era su realidad, ella se dio cuenta de que ella hablaba de las historias con las cuales ella había tenido contacto o había accedido a leer. Pero en realidad en Nigeria nunca se tomaba té a las 5 horas. Ella no tenía idea de lo que sería root beer, por ejemplo. Nunca había estado en la nieve y lo que comía no eran manzanas, sino que mangos. Entonces, con eso ella se dio cuenta en un cierto punto de su vida, ya como una escritora madura, del peligro que hay en tener una única historia. Ella había leído una única historia, una historia de ciertos países, de ciertas lenguas, de ciertos contextos. Y no había tenido acceso a otras historias y otros escritores. Y a mí me gusta mucho ese mensaje porque yo creo que también dependiendo de los idiomas que nosotros usemos para contar nuestras historias, nosotros podemos tener más o menos acceso a esas historias. Entonces, yo siempre agrego a ese libro de Chimamanda Adichie, The Danger of a Single Story, a mí me gustaría adicionar también The Danger of a Single Language,
porque dependiendo de la lengua que nosotros hablemos, entonces vamos a tener más o menos acceso, como dije, a esas historias. Hay un filósofo, ahora me olvidé su nombre, pero voy a rescatar el nombre y traerlos aquí la referencia al final. Ahora no puedo pronunciarlo. Bueno, él dice que bueno, Einstein también lo dijo, no es necesario que sea un filósofo, un físico también lo dijo, que nuestro mundo y nuestra realidad es del porte del conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, claro, si nuestro conocimiento está limitado por las lenguas en las cuales ese conocimiento está disponible, entonces de ese porte o de esa talla va a ser nuestro horizonte y nuestro mundo. Entonces, acá una forma de hacer eso, de lo que estoy proponiendo, o sea, de expandir y de evitar el peligro de una única historia, un único idioma, una única visión del mundo, es a través de historias que puedan contar la diferencia que hay en el mundo. Y lo que Chimamanda propone, yo creo que es una estrategia también para combatir los estereotipos, porque los estereotipos, como ella misma dice, el problema de los estereotipos no es solamente que no sean verdaderos, pero el problema es que son incompletos. Ellos cuentan una única historia y hay muchas otras que a lo mejor no tenemos acceso por esas huellas coloniales de la forma como nosotros estamos pensando y de las lenguas en las cuales estamos accediendo a esas historias. Próximo, por favor. Entonces, también, como dije, inspirado en mis colegas decoloniales, en este caso dos brasileños, Eduardo Diniz de Figueiredo y Juliana Martinez, que en 2025 escribieron ese artículo invitando, en realidad convocando a todos los investigadores para que como una estrategia decolonial pudieran revelar su locus de enunciación, para que pudieran revelar su local, para que todos nosotros podamos aumentar el número de historias y de lenguas en las cuales estamos produciendo ese conocimiento. La globalización claramente homogenized los conocimientos, pero es importante que nosotros entendamos que eso es todo el conocimiento, de cierta forma, es local, porque es localmente producido, localmente experienciado. Entonces, una forma de combatir esa miopía colonial es revelando nuestra identidad, nuestro locus de enunciación, nuestro local. Y por eso he hecho un esfuerzo para traer referencias y ejemplos locales de lo que estoy tratando de conversar con ustedes. Próximo slide, por favor. Bueno, entonces, para discutir algunas posibilidades para construir ese espacio académico y cultural que es gobernado por esas fuerzas multilingües y multiculturales, promoviendo también más diálogo con la presencia de otras lenguas y no solamente del inglés, y la reflexión de la diversidad lingüística y social que existe en el mundo y cómo nosotros podemos y debemos tratar de incluirla. Próximo slide, por favor. Les traigo acá algunos ejemplos, algunos locales, otros no tan locales, de cómo asociaciones profesionales, abordajes pedagógicas y mi propia investigación y militancia también ha tratado de dar acceso a más lenguas, más historias, más personas. La primera es el ejemplo de la IALA, que es un acrónimo que significa Asociación Iberoamericana de Lingüística Aplicada, y que diferentemente de las otras asociaciones regionales de AILA, como la europea, asiática, etcétera, tiene vínculos con las lenguas minoritarias, no solamente el portugués y español, pero lenguas minoritarias que son habladas en la región. Y entonces es algo muy interesante de ver que después de la creación de esa asociación, que fue el 2021, muchos lingüistas aplicados y lingüistas que hablaban y querían promover otras lenguas en Asia, en África, en otros lugares fuera de la circunscripción geográfica de Ayala, que sería Iberoamérica,
han buscado a Ayala y han dicho que les gustaría participar de Ayala por la promoción que Ayala hace a otros idiomas, además del portugués y español, que son las dos lenguas oficiales de la asociación y, claro, de la Asociación Iberoamericana, pero también de lenguas minoritarias. Entonces, por ejemplo, lenguas minoritarias habladas en otros países fuera de la Iberoamérica están siendo promovidas también por esa asociación. Como ejemplo de, de dos abordajes en realidad pedagógicas que yo creo que tienen un potencial muy grande para promover el multilingüismo, es como les comenté la translenguaje y también el abordaje de intercomprensión que permite, más o menos como estamos haciendo acá hoy día, permite que cada uno hable en la lengua que se siente más confortable, que tiene condiciones de hablar, siempre tratando de salir de su lugar de conforto para entender la lengua del otro. Entonces yo sé que ustedes, algunos de ustedes deben estar haciendo un esfuerzo para tratar de entender mi portuñol o las lenguas que estoy tratando de usar en esta presentación. Y es lo que estamos haciendo acá, nada más es que un abordaje de intercomprensión. Y finalmente, lo que tengo usado más recientemente, un abordaje para la internacionalización de la enseñanza superior que se llama Virtual Exchange o intercambios virtuales. En realidad, yo ya mucho antes de la pandemia ya proponía y era una activista y una motivadora de la promoción del intercambio virtual como forma de dar mayor acceso a la promoción, a los diálogos y al intercambio, internacionalización del conocimiento, porque nosotros en América Latina todavía tenemos una visión y una práctica de internacionalización muy ligada a la movilidad física. Y eso es limitante y limitador, principalmente cuando nosotros vemos que menos de 1% de nuestra comunidad académica tiene condiciones, sea física o financiera, para entrar o participar de programas de movilidad física o incluso situaciones familiares de poder dejar a su familia. Muchas mujeres, por ejemplo, que son las responsables por el cuidado, sea de sus hijos o de sus padres o de sus familias. Entonces, hay muchas cuestiones involucradas en eso. Entonces, sea por el número muy limitado de personas que pueden participar de la movilidad física, yo siempre pensaba muy antes de la pandemia que deberíamos hacer más movilidad virtual y que eso sería una forma de nosotros podernos conectarnos y dialogarnos con diferentes culturas y saberes y lenguas también. Pero claro, no era muy promovido ni siquiera era permitido en mi universidad, en mi institución, hasta que vino la pandemia. Y ahí vino la pandemia y todo cambió, por lo menos para mí, porque nos permitió, bueno, en realidad nos forzó de la noche para el día a empezar a usar las tecnologías como estamos haciendo ahora con el COMPLA, en ese maravilloso congreso que no podría haber sido diferente si no tuviéramos, por ejemplo, la mediación y la posibilidad de hacerlo con la movilidad física, con la movilidad virtual, digo. Y interesante notar que a pesar del Virtual Exchange ser un abordaje que se propone en poner en marcha dentro de las salas de clase de la universidad, por ejemplo, de diferentes cursos, yo creo que es un abordaje que se puede usar para todo. De hecho, creo que es lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora en este panel con el uso y la posibilidad de las tecnologías digitales, nada más es que es un intercambio virtual, multilingüe y intercultural de nuestros saberes. Así que muy contenta de poder hacer parte de eso. Próximo slide, por favor. Bueno, les dejo acá el contacto de Ayla, aquellos de ustedes que tengan interés en saber más de eso. Y como les comenté antes, Ayala fue inspirada en la necesidad de refletir la diversidad lingüística que existe en el mundo dentro de una organización internacional como Ayla, porque se llamaba internacional, pero claro, la mayor parte de los idiomas, pongámosle, a pesar de tener más de 40 asociaciones nacionales vinculadas a Ayla, el idioma usado era principalmente y muchas veces únicamente el inglés dentro de la asociación. Entonces, Ayala sintió la necesidad de promover
otros idiomas como, por ejemplo, el español y portugués en Iberoamérica, además de otras lenguas minoritarias y indígenas que son habladas no solamente en la región, pero en cualquier lugar del mundo. Así que es una ligación mucho más lingüística que una ligación geográfica de lugar. Próximo, por favor. Y otra imagen que les dejo aquí es una imagen que me gusta mucho que representa el intercambio virtual como una estrategia intercultural colaborativa de intercambiar experiencias entre individuos o grupos de diferentes contextos culturales, locales, lingüísticos, geográficos, etc. Para darles un ejemplo, en Brasil, por ejemplo, los principales editales y programas de fomento a la internacionalización promovían la movilidad física, pero solamente para algunos países. Y obviamente la mayor parte de esos países y universidades eran lo que ellos llaman de universidades de excelencia y del norte global anglohablantes. Y lo que pasaba con eso es que, claro, la dirección de esos intercambios era siempre muy unilateral. Y no solamente muy unilateral, pero muy limitado, porque podríamos pensar en intercambiar con todo el mundo. De hecho, como está en este mapa, con estudiantes de todo el mundo, pero si miráramos las direcciones de los intercambios físicos, veríamos que, y aquí hay una intersección muy grande, más de la mitad, perdón, de todos los estudiantes internacionales del mundo físicamente viajaban o iban a solamente 4 lugares. Creo que todos pueden imaginar que esos 4 lugares son, perdón, anglohablantes, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Australia. Entonces, no solamente son anglohablantes, pero también hacen parte del norte global. Entonces, es muy interesante, para no decir otra cosa, esa intersección que vemos entre el local geopolítico de un país y también las ligaciones lingüísticas de cómo eso puede funcionar para atraer, no solamente atraer estudiantes internacionales, pero claro, también el financiamiento para la enseñanza superior que traen esos estudiantes. Próximo slide, por favor. Bueno, aquí les dejo algunas referencias. Todas esas referencias, eso no es autopromoción, eso es una estrategia decolonial de tratar de dar visibilidad para las producciones locales que nosotros tenemos. Entonces traté de traer algunos de los autores de Latinoamérica que están hablando sobre esas cuestiones. La mayor parte de esas producciones y de esos artículos está publicado en Open Access, entonces disponible para todos. Próximo slide, por favor, Valentina. Aquí más algunas referencias, uno más todavía, porque les voy a dejar el contacto. Acá ustedes pueden ver mi correo y también la página web donde pueden encontrar muchos de esos artículos disponibles, aparte de otros proyectos y otras estrategias para lograr esa diversidad, inclusión y acceso a equidad por medio del multilingüismo. Y me gustaría terminar con esa imagen de Victoria, que trae la tercera, nosotros le llamamos tercera puente, ese gran puente que ustedes ven ahí, que es el puente que liga 2 ciudades, la ciudad de Vitoria y la ciudad de Vila Velha. Y les dejo esa imagen con 2 invitaciones. La primera, para que vengan a visitarnos en Vitoria, Espíritu Santo, en UFIS. Y la segunda invitación, para que nosotros podamos pensar en las lenguas como puentes y no como muros, para que podamos, de hecho, mejorar la comunicación, la diversidad y la tolerancia, la aceptación, la inclusión de esa diversidad en el mundo. Ustedes pueden llamarme de ingenua, porque yo creo que eso es posible. Y creo que si uno no tiene esperanza y no tiene un poquito de ingenuidad, es muy difícil trabajar con educación. Como profesora y formadora de profesores, tengo que tener un poquito de esa ingenuidad y esperanza. Y yo creo que si nosotros pudiéramos lograr una mejor comunicación
y una aceptación de la diversidad en el mundo mejor, no estaríamos pasando y viendo las crisis, las guerras que vemos en este momento. Entonces, mi pequeña contribución, mi granito de arena es invitar a todos para que me ayuden a construir esos puentes y atravesar esos puentes conmigo si vienen a visitarnos en Victoria. Así que muchas gracias y traté de terminar un poquito antes para poder tener un poquito de tiempo para preguntas, si es que estoy bien de tiempo. Perfecto, Kiria, tenemos 10 minutos, así que quiero invitar a los que están en la sala a hacer preguntas si es que tienen. Yo quisiera primeramente, antes que nada, agradecerte, aceptar tus invitaciones. Justamente hablas de lo mismo que nosotros también, yo vengo también mencionando el tema de la internacionalización y cómo esos criterios de internacionalización, sobre todo cuando es física, es muy limitante, puesto que hay muchas personas en nuestros medios que no tienen las condiciones para moverse por el tiempo, por un semestre, por ejemplo, porque no pueden dejar su trabajo. Hay personas que ya trabajan, que a lo mejor no son madres, pero ayudan en su casa y no tienen permiso en el trabajo. Quizás por 2 semanas puedan ir, pero por un semestre entero sería imposible. Y como decís vos, esas cuestiones que no son menores, que los modelos quizás que estamos queriendo nosotros en busca de la excelencia, digamos que copiar, porque bueno, no está mal lo que nos propone Europa de repente y con lo que ellos han hecho en su modelo Erasmus, pero eso no es un modelo realista para nuestro contexto latinoamericano, porque implica una inversión pública de demasiado dinero que nuestros presupuestos públicos no tienen. Yo sé que Brasil tiene, así como Paraguay ahora también hace poco, tiene una cierta cantidad de dinero para becas de movilidad, pero es realmente una minoría muy pequeña la que puede acceder a estas cosas. Entonces, realmente tu propuesta de los intercambios virtuales es una propuesta que ahora sé que ya venís diciendo esto desde antes de la pandemia, pero la pandemia nos abrió, digamos, esa masificación del uso de estas herramientas que permiten acercarnos, si bien no es lo mismo, si bien existen muchas limitaciones en lo que es, digamos, los intercambios virtuales en relación a lo que quizás podamos vincularnos cuando nos vemos en persona, pero de todas maneras, yo no te conozco en persona, pero ya casi te considero una gran amiga, ¿no? Porque venimos colaborando desde hace un tiempo. Ahora estoy tratando de publicar un artículo desde hace un par de años ya que está saliendo un poco lento y que te estoy citando bastante porque en el área de internacionalización y las lenguas, por ejemplo, hicimos un trabajo nosotros aquí en la Universidad Nacional y parecido a algunos de los trabajos que tienen ustedes. Y realmente no hay mucho y es para nosotros muy importante poder vincularnos con colegas que estamos aquí, que estamos cerca y pedirte disculpas por no ponernos las pilas más rápido para entrar en AILA y en Ayala, pero tenemos los documentos, estamos con la personería jurídica, así que queremos ser parte también desde Paraguay. Este esfuerzo realmente del COMPLA fue también propiciado por la virtualidad, porque de alguna manera nos permite, con los recursos que tenemos, porque hacer un evento presencial también tiene
tiene un costo inmenso para todos, no solamente monetario, de recursos, sino de recursos humanos, que esto, como ustedes pueden ver, es una producción bastante casera, pero con los recursos que tenemos en la Facultad de Filosofía, en el Instituto de Lenguas, con el equipo que tenemos, podemos congregar a gente y sobre todo conseguir la colaboración de gente como vos, Kiri. Así que demasiadas gracias. Y bueno, me extendí en un comentario que no es pregunta, pero creo que dejaste todo ahí, la imitación, los puentes, y creo que eso es lo que más importa. No sé si hay alguien más que quiera comentar o hacer alguna pregunta. En portugués, español, inglés, francés, italiano, no sé cuáles son las lenguas. Guaraní desafortunadamente no hablo, pero en las lenguas que podamos vamos a hacer un intento. Y sí, y bueno, entonces te voy a hacer una pregunta, ya que no hay otros que se animen. ¿Puedo yo, antes que me hagas una pregunta, hacer un comentario al respecto de lo que tú dijiste? Sí. Yo estoy clara y de acuerdo contigo de que, o sea, no es que todo lo que hace el norte global o la Europa esté mal, pero claramente que si nosotros copiamos los modelos de internacionalización, por ejemplo, no son modelos que están hechos para nosotros o por nosotros. Entonces, no siempre como los rankings, por ejemplo. En portugués nosotros decimos... a gente vai ficar bem na fotografia. Estar bien en la foto, salir bien en la foto significa que uno pone una maquillaje. Bueno, independiente del maquillaje y de cómo saquemos ese selfie o esa foto, nunca vamos a estar bien en esos rankings, en esas fotos, porque no son medidas hechas para o por nosotros. Y una cuestión que yo creo que es más grave, Valentina, para todos nosotros latinoamericanos, es que aunque nosotros tengamos algún recurso, no mucho, pero algún recurso para esa movilidad física, para enviar nuestros alumnos y para ir para allá, el problema no es solamente tener más recursos físicos, financieros para hacer eso, o condiciones, pero el problema para mí es el presupuesto de que nosotros tenemos que ir para allá para aprender, pero no hay una reciprocidad. O sea, nosotros tenemos que importar, tenemos que ir para aprender, pero cuando ellos van a escuchar o van a hacer el otro movimiento, o sea, como una calle de doble que va y que viene. Para mí ese es el mayor problema de la forma como nosotros entendemos y practicamos la internacionalización en América Latina. Creo que nosotros necesitamos de más colaboración, menos competición, más reciprocidad, y menos quién está mejor en los rankings. Y yo creo que lo que estamos haciendo acá es un excelente ejemplo. O sea, con los recursos que tenemos, con la colaboración de personas que están dispuestas a hacerlo y conversarlo, estamos acá promoviendo esos diálogos. Así que, bien. Sí, te quiero comentar que de aquí, por ejemplo, nosotros mucha movilidad de lo que se recibe de la región, ¿verdad? Y también lo que muchos van en la región, pero sí, y lo que me llamó la atención, por ejemplo, vinieron gente de Canadá que, como ustedes saben, hace mucha promoción de sus universidades porque son de pago y son recursos que ellos usan para incluso las universidades públicas, ¿verdad? Para sostenerse como instituciones. Y decían que los estudiantes canadienses tampoco se mueven casi nada, porque también ellos tienen que trabajan. O sea, tienen una situación muy similar a la nuestra, en el sentido de que el modelo ese de moverse por un semestre es más casi prácticamente exclusivamente europeo. Porque yo no sé, Asia, ¿verdad? Asia quizás es un poco más, para nosotros esto es como más lejano, ¿verdad? Pero incluso dentro de la región, el modelo de moverse durante un semestre es un modelo difícil
de masificar como está masificado en Europa. No es, digamos que algo que no sea deseable, ¿verdad? Porque los estudiantes que van ya sea a donde fuera que van, tienen experiencias muy valiosas. Y los que vienen también, incluso tenemos algunos que vienen del norte aquí, ¿verdad? También tienen experiencias muy valiosas, pero es una experiencia muy limitada, o sea, eso es un poco lo que Para pocos. sí, sí, si queremos hablar de la élite, de la élite, de la élite, porque no representa, como decís, menos de 1%, y no hay manera de que eso se eleve a más del 10%. Y nada más, para hacerte una pregunta, ya que estamos gastando casi todo nuestro tiempo y tenemos un minutito más, ahí ya está entrando Chris Faltis, que nos va a dar nuestra próxima conferencia. Esos puentes, o sea, yo sé que dijiste algunas ideas de cómo ir construyendo esos puentes que nos puedan unir unos a otros. No sé si es que tenés algo más que agregar sobre cómo podemos construir esos puentes para acercarnos, para conocernos más y para hacer que nuestras lenguas realmente florezcan en este jardín, digamos, ecológico que es nuestra región. Mira, para decir eso en un minuto, voy a traer el ejemplo o la forma como nosotros construimos puentes. Si pensamos, yo no soy ingeniera, pero una puente es construida saliendo de un lado y de otro en dirección a donde se juntan. Yo creo que si pensamos en las lenguas y en el abordaje, por ejemplo, de la intercomprensión de lo que estamos haciendo acá hoy, es exactamente eso. O sea, cada uno de nosotros está, y yo no estoy hablando en una lengua que yo domino perfectamente, ni en una lengua que es mi lengua materna, pero estoy haciendo un esfuerzo para que me puedan entender. Y yo creo que aquellos, incluso los brasileños que no hablan español, están haciendo un esfuerzo para entender mi portuñol. Y yo creo que ese es un ejemplo de las puentes. Yo camino un poquito más hacia allá, usted camina un poquito más hacia acá y nos encontramos en el medio. Que estén bien. Y si no tuvimos tiempo para las preguntas, comentarios, mi correo, mi sitio está ahí. Encantada de seguir esa conversa, ese diálogo con ustedes. Y enhorabuena, muy contenta de nuevo de estar acá. Soy una fan de COMPLA y de la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada. Así que muchas gracias. Muchas gracias, obrigada. Thank you very much. Kiria Finardi, presidenta de AELA, colega, amiga, y ya saben, tienen la invitación para cuando puedan ir a Victoria, Espíritu Santo, en la costa atlántica del, digamos, este brasileño. Y bueno, thank you, Kiria, muchas gracias. Y bueno, tenemos ahora con nosotros ya nuestro siguiente conferencista, que es para nosotros una alegría también y un honor poder recibir a mi querido profesor, mentor del doctorado, el profesor Cristian Faltis. Él es profesor... no sé si llegó a estar emérito de la Universidad Estatal de Arizona. También está actualmente en la Universidad Texas A&M en Laredo, Texas. Es actual editor de la revista Bilingual Review, que se edita desde la Universidad de Texas A&M. Fue editor de varias revistas académicas, incluyendo el TESOL Quarterly, el ARA Journal. Tiene también el Lifetime Achievement Award de la Asociación de Investigación Educativa de Estados Unidos, ARA. Realmente para nosotros es un lujo poder contar con su presencia. Él va a estar hablando de un tema que a él le interesa mucho, que es justamente los dialectos o las lenguas no estándar. En este caso,
él quiere darnos un ánimo para justamente que desde el Paraguay podamos entender, y yo creo que varios de nuestros conferencistas ya lo han hablado en conferencias que tuvimos desde ayer y continuaremos hablando de esto, desenmascarando las ideologías en defensa del Yopará, es su conferencia y sabemos que puede tener, digamos pero cada vez tiene más aceptación esta idea de que no existe solamente una manera de hablar correcta, sino que el habla de la gente tiene que ser aceptado y tiene que ser abrazado como una manera válida de comunicarse y sin descuidar, digamos, otras cuestiones. Entonces, Chris, welcome, bienvenido. Y bueno, estamos aquí en el Zoom y también estamos transmitiendo por YouTube Live y Facebook Live, así que Órale. esperamos que esté teniendo una audiencia bastante interesante. Gracias, gracias. Ayer me enfermé, no sé, perdí la voz y todo, y entonces hoy la voz se me está haciendo un poco raro, pero voy a hablar, a ver si puedo hablar así, para que ustedes me comprendan. Bueno, esto se llama En Defensa de Yopará, y Yopará para mí es algo más o menos igual que lo que está pasando en los Estados Unidos. Claro, no conozco bien la situación en Paraguay. He leído muchos artículos de los 2000, de 1900 y más actualmente de 2024. Entonces, para saber más de lo que está pasando. Donde vivo yo ahorita se llama Laredo, Texas, y está precisamente en la frontera con México. Y aquí los estudiantes todos son mexicoamericanos en la universidad, pero todas las clases son en inglés. Y el inglés, aquí tenemos la idea de una nación, una lengua. Y eso hubo también en Paraguay por varios años, de una nación con una lengua, y luego en 1992 creo que nombraron el guaraní como lengua oficial. Y eso para mí fue un movimiento muy bueno y agradable para los que hablan guaraní. Y he conocido que el guaraní se habla en varios países, en muchos lugares, entonces hay dialectos diferentes del guaraní y todo eso. Entonces, quería hablar un poco pues de lo que he visto aquí, entiendo de aquí, y luego hablar un poco de lo que he aprendido acerca del Yopará. Aquí en los Estados Unidos tenemos el español, pero el español aquí es un español local, no se ve como una lengua global, como en Paraguay o en España o en México. O sea, es una lengua local en el sentido de que hablamos el español con el inglés y todo el mundo es bilingüe aquí. Y no separamos el inglés para ciertas cosas y el español para otras cosas. Y eso fastidia a mucha gente aquí, especialmente en los departamentos de español. Aquí en Laredo tenemos 2 españoles, un argentino. Y también tuvimos un presidente que era docente de español también, pero de castellano de España, y siempre menospreciaba el español de aquí, que hablamos nosotros en los bilingües en este lugar, y yo como bilingüe. Yo no nací, yo hice como 4 años de mi escuela
primaria en México, entonces aprendí muy joven el español y luego el resto de mi vida he usado el español y todo. Y lo que entiendo pues del guaraní y como que hay muchas variedades del guaraní, pero también hay el guaraní en el sentido de que hay el guaraní popular y luego el guaraní estándar, o sea, el guaraní puro que hicieron de forma pura, que hicieron los sacerdotes y los de la iglesia para enseñar, porque dijeron que hay que tener guaraní en las escuelas, pero en ese entonces no había maestros de guaraní, no había docencia en cómo enseñar el guaraní y también qué forma de guaraní iban a enseñar en los colegios, si bien entiendo lo que he leído de Paraguay. Y entonces empezaron a dar clases para formar docentes y todo en un guaraní puro, y que fabricaron pues los sacerdotes y los académicos de que era un guaraní puro, porque siempre yo creo, y voy a hablar un poco más de esto más tarde acerca de las ideologías del lenguaje, que tener un lenguaje puro es mejor que mezclar ese lenguaje con otros lenguajes, porque el purismo es la más alta forma de una lengua y eso es la lengua que tenemos que tener en los colegios, en las universidades, en las escuelas y todo, porque ahí es donde vamos a tener la capacidad de intelectualmente escribir, leer cosas, responder a las lecturas y todo en esa lengua académica, disque lengua académica. Entonces, en Paraguay, el guaraní en su forma pura se ha enseñado en las escuelas de Paraguay, y esta forma yo creo que para muchos es problemático, especialmente los guaraní hablantes, porque no es el guaraní que ellos hablan localmente en sus comunidades, especialmente en las afueras de las ciudades grandes de Asunción, por ejemplo. Y voy a hablar un poco de Araguá, que es una ciudad como a 22 o 25 kilómetros de Asunción, que hay muchos guaraní hablantes y también Yopara hablantes. Y según lo que yo he entendido, cuando hicieron el guaraní para los colegios y las escuelas, etcétera, hicieron una forma pura en donde en todos los manuales escolares y las gramáticas, los diccionarios y todo eso era una versión de guaraní pura. Y con el intento de normalizar y apoyar a la lengua oficial de Paraguay. Pero el guaraní que se habla común y coloquialmente es que es algo químicamente puro, que no ha compartido la grave impacto pues de unos 450 años de colonización. El guaraní y luego el yopará es un idioma menos conquistado y menos reducido. Y o sea, lo que entiendo pues del yopará y del guaraní es que hay muchas versiones y el acto de mezclar las dos lenguas, el castellano y el guaraní, provoca no sé, sentimientos de impureza, que es de mala calidad, que no puedes hacer cosas intelectuales con el yopará y todo,
porque nada más las lenguas puras y las que podemos hablar perfectamente bien son las que valen más. Y si no hablamos perfectamente bien el guaraní o el español, usamos el yopará, entonces no existe la idea de hablar yopará perfectamente, porque siempre hay mezclas que no se anticipan, ¿verdad? Porque es una forma de lo que llama Ofelia García el translanguar, o sea, en inglés, translanguaging. Es el movimiento de una lengua nombrada hacia otra lengua nombrada, que esas son nombradas el español o el inglés o el guaraní y todo. Entonces, cuando hacemos eso, estamos en contra de las ideas y las ideologías del purismo y del perfectismo que los de arriba, la hegemonía, esas personas creen que es necesario para crear una ciudadanía donde los ciudadanos pueden expresarse académicamente y en una lengua pura y perfecta. Y viene esas ideas en los Estados Unidos, hay que señala lo que hicieron algunos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el Jim Cummings, con sus ideas de que hay una lengua básica comunicativa que tiene que ver con destrezas comunicativas que tiene gente, y luego hay otro que se llama lengua académica y cognitivista y proficiencia, o sea, CALP en inglés. Es que hay esas dos formas de hablar. Y si queremos mantener una capacidad de hablar intelectualmente, de leer y escribir intelectualmente, tenemos que usar lo que él llama lengua académica. Y para los que no tienen esa lengua, están menos inteligentes, según él, no tienen la capacidad de explicar, de describir, de comparar, etcétera, etcétera, de inferir cosas en esa lengua porque no tiene esa parte de cognitivista, o sea, de ser inteligente. Y eso también hizo lo mismo en Inglaterra, acerca de que se llamaba hablar elaborado y hablar restringido. Entre la clase media y más arriba hablaban elaboradamente y los de abajo hablaban con una lengua restringida, o sea, algo así. Entonces, yo usando esas ideas, para mí esas ideas son importantes de reconocer y para empujar a las ideas de las hegemonías que insisten en una lengua pura y una lengua perfecta, y porque o un estándar, el español paraguayo, el español estándar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y de dónde vienen esas ideas? También hay que pensar en la idea de diglosia que inventó el profesor Joshua Fishman a finales de los años 50, el 59. No fue, Fishman antes fue otra persona, pero Fishman usó esas ideas para el bilingüismo, para decir que para mantener una lengua que es menospreciada por la gente en general, por ejemplo, una lengua indígena, o en este caso en Laredo, una lengua que no es inglés, que hablan gente de color. Entonces, hay que mantener dominios, o sea, contextos en donde nada más se habla ese idioma, esa lengua,
y en otros lugares hablar el otro lengua. Y eso se llama muchas veces bilingüismo coordinado. O sea, tener el bilingüismo como dos ideas monolingües sobre el bilingüismo. O sea, tenemos en la mente la lengua del español y la lengua del inglés, la lengua de guaraní y la lengua de español. Y no se deben mezclar esas ideas porque según Fishman, al momento que entra la lengua menospreciada, en los contextos en donde se usaban el español o la lengua, al revés, al momento que entra la lengua estandarizada y la más pura y la más evaluada como mejor en esos dominios en donde se usa la lengua popular, la lengua de casa, van a perder el uso de esa lengua en 2 o 3 generaciones, según Fishman. Pero resulta que eso no sucedió. Lo que pasa es que hay el bilingüismo de translenguar, o sea, de usar 2 lenguas para todas las cosas. A veces hablar puro español, no español puro, sino hablar solamente en español y a veces solamente en inglés o guaraní. Y a veces, la mayoría de las veces, hablan, translenguan entre las 2 lenguas nombradas. Y así es. Según también hay la idea de el bilingüismo compuesto. El bilingüismo compuesto es cuando hay 2 lenguas juntas. Y según Ofelia, vive en la mente de la persona. Y según lo que he leído el papel de María Doldán Montiel, que tiene un capítulo sobre el Yopará que acaba de salir este año, ella dice que es importante saber que el bilingüismo compuesto es algo que se hace en todo el mundo. En todo el mundo los bilingües van de lengua, van muy fácilmente, fluidezmente entre los 2 idiomas y hay pocos lugares en donde hay el bilingüismo coordinado. O sea, que hay separaciones entre el uso de esto porque es una lengua monolingüe y se usa esta lengua monolingüe aquí. Entonces, no tiene razón de separar las lenguas así porque somos bilingües y tenemos ese color invisible en nuestra mente de switch to English cuando queramos. Así es. O sea, es importante saber que el Yopará es para los hablantes de Paraguay un ejemplo del translanguaging que sucede pasar en todos los lugares donde hay el bilingüismo. La idea de separar el español y nada más hablar español aquí y nada más hablar guaraní aquí no se ve, o el inglés no se ve. Y especialmente he notado que en las radios, estaciones de radios y de todo, hay guaraní y hay Yopará. Y a veces he leído que hasta los guaraní hablantes no quieren usar palabras de guaraní, por ejemplo, con los números o por ejemplo, un sombrero. Se usa más la palabra sombrero que la palabra en guaraní. Entonces, piensan que, wow, para mí, eso significa que el Yopará es algo que todo el mundo habla. Por ejemplo, en el estudio que hizo esta Montiel en Araguay,
Areguá, digo, la mayoría de la gente allí hablaba o habla Yopara. Y lo dice a veces con, ay, sí, nada más hablo Yopara, como es algo malo, como es algo menos agradable, menos precioso que el hablar un idioma o el otro idioma. Entonces, para mí es importante saber que es la mayoría de la gente en esa ciudad de como 80,000 habitantes, la mayoría hablan Yopara. Y van muy bien. Si tienen negocios y todo, o tienen trabajos en la ciudad o afuera de la ciudad, pueden hablar guaraní o Yopara o español. Pero sabemos que muchos en las escuelas no van a la escuela y no aprenden bien el guaraní porque no es el guaraní de la gente, y también el español porque no tienen mucha experiencia con solamente hablar español, porque en su mundo el ambiente es colorado con guaraní español, o sea, Yopara. Entonces, así lo veo yo, según los estudios que yo he leído. Y como dicen, invoca en esas personas del Yopara una sopla de vergüenza o de culpa que hablamos así. Y yo creo que esa vergüenza y la culpa que sienten ellos es porque hay esas ideologías del purismo y del perfectismo. Pero nada es puro y nada es perfecto. No hay quienes hablan el español perfecto. Lo hablan como lo hablan en su contexto local y todo eso. Por ejemplo, aquí en Laredo nada más tenemos departamento de español como para extranjeros. Y le digo, ¿cómo? ¿Español para extranjeros? Entonces, nada más aquí en esta universidad donde todos hablan español local y lo mezclan con inglés, usan el espancano y todo el español. Nada más enseñan el español castellano de España, con el vosotros, etcétera, etcétera. Pero no usan el vos como lo usan ustedes ahí en Paraguay. Vos sabés, vos de dónde sos vos y todo. Pero sí usan el vosotros, enseñan el vosotros y enseñan cómo usar el acento y todo. Es increíble que aquí en Laredo, si tengo estudiantes con apellidos de Pérez o de García o de Martínez, ninguno de los estudiantes usa el acento en su nombre, porque no lo enseñan aquí. Es prohibido. Aquí en Laredo, la meta de la educación bilingüe es para dejar de hablar español y no les enseñan a leer y escribir en español. Entonces, por ejemplo, hay una señal en autobús para un abogado cuyo nombre es Germán Cantú. Tiene el acento en Cantú, en la U, pero no en la A de Germán. Entonces, eso es una mezcla. Pero todo el mundo sabe que es Germán. Bueno, los gringos no saben, ¿verdad? Y bueno, no he hablado nada de Stroessner y el presidente actual y todo, pero el Stroessner dijo que hablar guaraní es ser paraguayo en ese entonces. Y luego hay luchas intelectuales y todo eso durante los años de cientos de años
si es importante o no importante, o se debe o no se debe, pero ahora como que tenemos tienen ustedes ahí las dos lenguas oficiales. Como que no tengo experiencia ahí en Paraguay para estudiar mejor y investigar mejor cómo funciona eso, la idea de oficial, y qué lugar tiene el Yopara en todo eso de las lenguas oficiales de Paraguay. Y no sé si hay preguntas o algo así, o comentarios o algo así, o no. Oh, ¿hay una mano ahí? Ok. Sí, Dale. Chris, sí, justamente, bueno, agradecerte por estar con nosotros. Ujú. Quería comentarte que, bueno, como sabrás, la cuestión es muy compleja, Ujú, muy ¿verdad? compleja, sí. Hay varias cuestiones, sobre todo con respecto al guaraní en las instituciones educativas. Ujú. Porque, por un lado, el guaraní es oficial desde hace un poco más de 30 años. 30 años, sí, sí. La ley de lengua salió en 2010, o sea, hace un poco menos de 15 años. Eh, y se creó la Academia de la Lengua Guaraní, que de alguna manera contribuyó a la normalización y la normativización del guaraní respecto de lo que es la ortografía, cómo se escribe, la gramática que se está trabajando, porque mucha de la gramática que se había formalizado desde la colonia era un calco del español y bueno, se está tratando si se quiere, corregir eso. Ujú. Con respecto a lo que es el guaraní y su uso en la sociedad, el guaraní sigue vigente. Hay Ujú. una pérdida del guaraní en las zonas urbanas, o sea, el guaraní fue asociado con las zonas rurales Sí. históricamente, y como Paraguay históricamente su población era más rural que urbana, sobre Ujú. todo durante la dictadura de Stroessner se ruralizó bastante porque hubo un movimiento fuerte, o sea, un esfuerzo para que la gente vaya y quede en el campo. Y en los últimos 30 años hubo una migración muy grande hacia los centros urbanos, y eso ha causado que hoy en día hay un desplazamiento del uso del guaraní como lengua intergeneracional. Entonces, en las zonas rurales todavía se usa mucho el guaraní, y el guaraní paraguayo digamos, el yopará es algo que no tiene una definición muy exacta, No, precisa, no. porque justamente es una mezcla de ambos sentidos, y generalmente se dice de Yopará al guaraní que tiene influencias del español. Ujú. Y no tanto el español paraguayo, que tiene algunas palabras en guaraní, pero sí también, digamos que el Yopará puede tener más o menos Influencia. porcentaje de las lenguas, ¿no? Porque como estabas diciendo, es algo que es bastante fluido, Ujú. y que de alguna manera si bien es cuestionado, también es aceptado por toda la comunidad, incluso la gente, los académicos, las personas, los docentes, hablan de que sí, que el Yopará es una herramienta útil para enseñar el guaraní, pero de alguna manera es necesario, si el guaraní se volvió una lengua de la escuela, se tiene que de alguna manera también
fortalecer y promover esa. Entonces, hay unas cuestiones bastante complejas, ¿verdad? Y en la ciudad, sobre todo, donde el guaraní ya se ha dejado de hablar y se quiere que los niños aprendan y hablen. Entonces, hay como como sentimientos encontrados y también con una dificultad de encontrar la manera de enseñar un guaraní que realmente se hable y que cuando se enseña el guaraní como segunda lengua, los niños y jóvenes aprendan. Y hoy en día el guaraní también se enseña en el ámbito universitario. ¿Por qué? Porque el guaraní para los profesionales es una herramienta muy importante. O sea, a nivel universitario es muy necesario que un médico, que un arquitecto, que cualquier profesión, ya no importa cuál, enfermeras, tiene que saber, porque si uno es paraguayo, como me preguntó justamente acá en público, una de las cuestiones, los que somos citadinos, que somos descendientes de inmigrantes, muchos no hablamos. Ayer estaba Jaralambo Simeniotis, que hizo el Atlas Lingüístico Guaraní. Ellos hablan de, bueno, en Paraguay todos somos alguna clase de bilingües con el guaraní. O sea, entendemos más de lo que hablamos muchos de nosotros. Nuestro presidente no habla guaraní. Yo, por ejemplo, no hablo guaraní. Me preguntaba a Cris Faltis hace muchos años, ya casi 20 años, cuando me conocía, ¿cómo sos de Paraguay y no sabes hablar el guaraní? Entonces, sobre todo, pero sí hay una pérdida, eso es innegable, en el censo que se hizo. O sea, nosotros teníamos el censo de 2002, en 2012 hubo un problema con el censo de 2022. Hay una diferencia significativa en los monolingües guaraní hablantes, justamente que tiene que ver con la migración de las poblaciones a las zonas urbanas. Entonces, el número de monolingües que estaban alrededor del 50% se redujo a alrededor del 30%. El número de monolingües de español hablantes se aumentó de cerca del 10%, era menos del 10%, pero cerca del 10% a 30%, ¿verdad? Y el número de bilingües se mantuvo. Y ahí es donde entramos en esa cuestión de Fishman y de que hablaba de la diglosia y cómo la diglosia servía de alguna manera para mantener, digamos que una sobresimplificación de las situaciones bilingües, ¿verdad? Pero de alguna manera aquí hoy en día se habla menos en las familias, en las casas. El guaraní. El guaraní, sí, como lengua materna se está perdiendo pero sí ganó estatus, está aceptado en las instituciones educativas. Ahora hay un desafío muy grande para el tema de la lectoescritura, tanto en español como en guaraní. O sea, nosotros a nivel nacional tenemos niveles, y eso obviamente medido por pruebas estandarizadas, pero es lo que, digamos, hoy en día se utiliza bastante, que el nivel de comprensión lectora de nuestros niños es como, digamos que no se, así como se tiene la ideología de que no se habla bien ni el español ni el guaraní, tenemos la dificultad de que no se enseña bien a leer en ninguno de los idiomas. O sea, y eso sí es una realidad. O sea, que nuestros jóvenes, nuestros niños, incluso nuestros adultos, tienen dificultades al leer en cualquiera de los idiomas. Y la enseñanza al guaraní es algo que se mantiene limitado, no tiene digamos que no llega a niveles más elevados. Si bien el guaraní tiene textos literarios importantes, el yopará sí está presente en la literatura
Sí. más erudita Pues, paraguaya, ¿verdad? De los autores y justamente nuestro ministro de Políticas Lingüísticas antes de ayer hablaba de cómo la presencia del Yopará en la literatura paraguaya, de nuestros autores más reconocidos, es significativo. Y también muchas obras han sido traducidas al guaraní. O sea, el guaraní es una lengua que sirve para expresar en todos los niveles y que se puede utilizar incluso posiblemente o sea, yo soy promotora de que se debería tener carreras universitarias que se puedan dar de manera bilingüe o incluso exclusivamente en guaraní. Pero tenemos el problema de que no hay una masa significativa de estudiantes que aprenden en los estudios secundarios en guaraní, o sea, no hay... igual aquí en español. Sí, si bien son hablantes de guaraní en el interior del país, el sistema educativo es principalmente enfocado en español y el guaraní está inserto, pero de una manera casi simbólica, ¿verdad? No quiero decir que es totalmente simbólico, pero hay una dificultad de que, por ejemplo, los niños que no son guaraní hablantes y tienen guaraní durante 12 años, no salen hablando guaraní al final de la educación. Y aquellos que son hablantes del guaraní, sí hacen su educación, digamos que principalmente en español, y luego tienen que ir a la universidad en español, etcétera, y también tienen una dificultad, ¿verdad? Sobre todo, no tienen dificultad con el guaraní, obviamente, porque el nivel en el que se hace, pero también les cuesta leer en guaraní. Eso es Claro. Así es aquí también en español, de los locales aquí. Oye, ¿y cuántos universidades ofrecen, tienen docencia para el guaraní? ¿Nada en Asunción o hay, por ejemplo, No, bueno, los criterios de Areguá? calidad, sí, no. En todo el país, o sea, déjame que te explique, el guaraní está como lengua de enseñanza, no, como lengua enseñada, es un requisito en todo el sistema educativo, inclusive en la universidad, pero no como lengua de enseñanza. Solamente se da un semestre o X. La única carrera que se da en guaraní es la carrera de la licenciatura en lengua guaraní, que es lo que nosotros tenemos, o la carrera de educación bilingüe, inclusive en formación docente, donde se tienen que formar docentes bilingües. El guaraní se da como asignatura, no se da como algo que permea en todo el currículum. Entonces, eso es lo que de alguna manera impide que los docentes sean realmente docentes bilingües. Ellos son individuos bilingües que se forman para ser docentes, pero no tienen formación para ser docentes bilingües, sino que mayormente su formación es en castellano y tienen guaraní como asignatura, pero no. Entonces, hay pocas ofertas educativas de educación bilingüe y en esos casos sí se dan ambas lenguas y se dan enseñanza de segundas lenguas, etcétera. Pero en la gran mayoría de los programas educativos, el guaraní es una asignatura que está aparte. Entonces, el Yopará tiene también su lugar, sobre todo en las expresiones artísticas, en muchas cosas, pero sobre todo el principal problema que se está teniendo hoy en día es que la enseñanza efectiva del guaraní en el sistema educativo, o sea, de que
los niños y jóvenes realmente aprendan, ya sea como lengua materna o como segunda lengua o como lengua adicional, y que si bien el bilingüismo coordinado es una entelequia, que puedan comunicarse y que el guaraní pueda, o sea, que esas personas que pasan por guaraní puedan efectivamente utilizarlo para más que solamente cuestiones informales. Sí, sí. Yo, según el censo de 2012 en el Departamento Central, en la ciudad de Aregua, dice que guaraní, 8%, casi 9% de la gente hablaba nomás guaraní, y luego dice castellano, 20%, y castellano y guaraní, 70%. Sí, porque el Aregua es lo que se llama el departamento central. Es una ciudad muy cercana a Asunción. ¿Y tiene universidad ahí o no? Hay algunas sedes, está muy cerca Sí, como 22 sí. kilómetros, sí. Yo estoy aquí en San Lorenzo, que es el área metropolitana de Asunción. Aregua saliendo un poquitito apenas del área metropolitana. Entonces, hay gente que trabaja aquí y vive en Aregua. Entonces, es aquí a 40 minutos. Entonces, la mayoría de la gente que está en Aregua viene a San Lorenzo o a estos lugares, a la universidad. Pero sí, hay universidades privadas también por esa zona. Y realmente el tema de las ideologías lingüísticas es un tema que nos preocupa a todos. Justamente ayer por la mañana, los colegas estuvieron hablando también de eso. Y también el tema de la pérdida, de que cómo nuestras lenguas indígenas de repente pierden ante el guaraní paraguayo, y el guaraní de alguna manera pierde ante el español y ante las lenguas extranjeras que son más, digamos, más preferidas o Entonces, a lo mejor hay más enseñanza de inglés que de guaraní. Sí, en los colegios bilingües capitalinos, por ejemplo, los niños sí aprenden inglés, hablan, pero no guaraní, por ejemplo. Estudian durante la misma cantidad de tiempo, pero no la misma cantidad de horas y no de la misma forma. Entonces, el inglés, pero eso es en una élite, pero al mismo tiempo en otros lugares de clases menos privilegiadas, tampoco aprenden guaraní, inglés, estudian también inglés, pero entonces hay un problema también de profundización, de cómo nuestros docentes pueden realmente enseñar la lengua para que se hable y se aprenda, ya sea español, guaraní, inglés o portugués. Portugués es más fácil porque es más parecido al español, pero Es muy parecido, sí. Así es. Wow. ahí ya está. Lourdes tenía una pregunta, no sé qué. Wow. No, lo que quería yo No, hacerte una disculpen. pregunta. Disculpen, no me había percatado que mi micrófono se quedó abierto y acá vinieron a hablarme. A ver. Muy interesante el tema, muy interesante el tema. Sí, quería nada más una pregunta hacerte, Chris. ¿Qué propones para que nosotros como comunidad educativa podamos potenciar las lenguas que tienen nuestros estudiantes? Bueno, para mí es importante, bueno, el alfabetización o eso de aprender a leer, escribir con materias que son culturalmente
apropiados y, digo, sensivos, responsivos, responsables y todo, en el sentido de que no son libros de guaraní y no hay historias, no hay bueno, no hay representación de los niños de las familias guaraníes en los libros, revelantes culturalmente todo lo que hay. Y también eso de leer, escribir, para mí es importante, para una lengua, para sobrevivir una lengua, yo creo que es necesario tener la escritura y lectoescritura, porque ahí es donde hay más capacidad de estirar o crecer más en el idioma, en la lengua. Entonces, no sé, y eso de la docencia de los estudiantes bilingües, por ejemplo, aquí en nuestra universidad, el sistema educativo que tenemos aquí, hay dos, ¿cómo se llama? Distritos escolares. En uno de los distritos no ofrecen nada de educación bilingüe, nada más inglés como segunda lengua por lo máximo dos años. Y en el otro hay como 3 programas de dual language, no usan la palabra bilingüe porque ya está prohibido por George Bush. Entonces usan el dual language. Pero nada más hay 3 escuelas. Y una de las escuelas es en la vecindad más alta, de gente más rica. Entonces, eso para mí significa que el español sí vale, pero para los ricos, pero los demás no tienen la capacidad porque hablan Spanglish o espancano y no tienen la capacidad intelectual de aprender. Y para mí es importante cambiar todo, cambiar las ideologías o enfrentarnos con las ideologías que existen ahí en los distritos escolares, con la gente los directores, los superintendentes, los que se encargan después de toda la educación, para que escojamos a personas que entienden lo que es el bilingüismo y la importancia de mantener el guaraní o la lengua. Aquí el español es como el guaraní porque es local y no piensan que son los de lo más bajo que hablan el español, y los ricos tienen su escuela o van a Nuevo Laredo y todo, pero aquí es muy difícil combatir, o sea, luchar contra esas ideologías, porque van a pensar que es mejor tener lengua pura, separada, monolingüe, y luego aquí el otro. Y tenemos que cambiar eso y entender más lo que nos enseña Ofelia García y su grupo ahí en CUNY, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Tienen un montón de materiales y todo para translenguar y todo. Y podemos usar el Yopará como instrumento para aprender más el guaraní. Y yo eso es creo, justamente lo que muchos docentes dicen, que a ellos les sirve para poder enseñar. sí, Y bueno, Chris, discúlpanos, pero realmente queremos seguir conversando, pero sí, ya tenemos que darle bienvenida a nuestro siguiente, sí, entiendo. conferencista. Sí, Esperamos poder seguir colaborando contigo, a ver si por ahí claro. podés venir a visitarnos a Paraguay, Yo quiero, enviarnos algún trabajo. sí, algo así. Y bueno, vamos a seguir en contacto, Ok. y sos bienvenidos a seguir en nuestro programa. Vamos a tener aquí al colega
Paul Chandler de la Universidad de Hawái Manoa, quien es también amigo de Paraguay, del programa de español allí ella se acaba de jubilar de la Universidad de Hawái. Paul Chandler estuvo muchos años en la Universidad de Hawái. Yo no sé si Rocío está por ahí o si no voy a hacer yo la moderación, ya que creo que Rocío está con algunos inconvenientes. Y Paul nos va a hablar del inglés justamente. Su conferencia se titula Getting Learners to Advanced Levels, Vocabulary and Reading Are Soulmates. And so, Paul, welcome to COMPLA. We are very pleased to have you with us this afternoon. I think, I don't know what time it is in Hawaii. Aloha and Maitei, good morning, good afternoon. Thank you for being here with us. Muchas gracias. Thank you. ¿Se escucha bien? Perfect. Ok. Y no sé si debo hablar en castellano o en inglés. A mí me da igual. ¿Qué prefiere la gente? Pueden poner en su chat la preferencia. Me da igual. Los slides tengo todo en inglés, los ejemplos, pero podemos seguir hablando en castellano también. Me da igual. ¿Alguna preferencia? En realidad, nuestro evento es multilingüe. Quizás con el castellano vamos a llegar a más gente, porque los que hablan inglés también hablan castellano y no tanto viceversa. Entonces, quizás, si te parece, podés hacerlo en español para que más colegas de las diferentes lenguas puedan aprovechar tu charla. Voy a ver si escucho mejor. No sé si escucho mejor en esto. A ti se te escucha muy bien. Muy bien. Yo creo que ahora yo escucho mejor también. Entonces, ¿pueden hacerme co-host para compartir mi pantalla? O... Podés compartir. Está habilitado. Ya está. Ok. A ver si funciona. Bueno, ¿se ve? Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí tienen mi título. Quiero ponerlo en grande. Ahí va, por fin. Entonces, ya tienen mi correo electrónico. Podemos estar en contacto todos. Si quieren escribirme, les mando esto. O ustedes, se lo mandé anoche a Valentina. Ella tiene todo y lo puede compartir con las personas que sean. Al final hay bibliografía. También al final hay ejemplos de las encuestas que he usado, ¿no? Tanto para inglés como para español. Entonces pueden ver cuánto vocabulario saben, también pueden ver qué estrategias usan, etc. Entonces vamos a seguir adelante. No sé si alguien puede vigilar un poco el chat, a ver si hay dudas, preguntas, lo que sea, porque si no me paran. Sí, adelante, Paul. Vamos y después cualquier cosa te dejamos las preguntas para el final. Muy bien. Ok, entonces, en este primero quería mencionar un par de cosas, ¿no? Los estudiantes de L2, ¿no? Necesitan constantemente ampliar su vocabulario para ir mejorando la capacidad de leer. Es algo que comentaban con Christian en los últimos momentos, ¿no? If we don't nurture second language readers, we can't help them get to advanced levels, ¿no? Si no aprenden a leer, no llegan al nivel avanzado, punto, final. So we have to help them. Students must learn at least the 3,000 most frequently used vocabulary words in order to move to the advanced level. Y entonces, es por eso que también tengo aquí un enlace para recomendar unos tests que puedo recomendar, que son gratis, para evaluar cuánto vocabulario saben los estudiantes. So what do we need to know? We need to know what our students' practices are in L1. You know? What are they doing in their first language at home? What are their interests? You know, we can build those interests into our teaching.
what helps them learn and improve. Por eso tenemos las encuestas o los sondeos. How much vocabulary do they know, which I just mentioned they need to get to 3,000 as soon as possible, 3,000 words, and what strategies did they use. Y las estrategias cambian con el tiempo, ¿no? Las necesidades, las que usan, las que necesitan o no necesitan. Entonces, el problema nuestro en Estados Unidos, so why are students stuck at the novice high level, or maybe the intermediate low proficiency level? Well, one of the problems in the United States is the learners often repeat the same very limited material in elementary school, and they have it in middle school or junior high, and they have the same material in high school and the same material when they get to the university level. They learn la familia, los colores, los números, el presente, la ropa. Es lo que pasa con el guaraní también aquí. Yeah. Entonces, es un problema. Luego dicen, oh, I had years of lengua tal. Y no puedo decir nada. Claro, aprendieron 700 palabras. No pueden decir nada porque no aprendieron nada. O aprendieron lo mismo 3 o 4 veces. Puso en rojo aquí. After 4 years of foreign language instruction, U.S. high school learners only reach novice high or intermediate low proficiency levels. Y tenemos los datos from 2018, from 2019, from 2020. Ya dejé de ver porque es lo mismo todos los años. After 4 years of French, 4 years of Spanish, etc., they're stuck at the novice level. Entonces, parte es lo anterior, la repetición, y parte es el siguiente. Why? They may know less than 1,000 words. No? So when their oral proficiency interview changes to a different topic, they're stuck. They're searching for words. Están buscando palabras. No pueden decir nada cuando cambias el tema. Eso pasa aquí con el inglés también. Yes, yes. So how many words do the learners actually know? So this is important. With knowledge of around 2,000 to 2,500 words, beginners start transitioning to the intermediate level, where their language use can start to become more independent. Ya a ese nivel, empiezan a tener un poco más de independencia. Esto es de Jim Milton, our friend from Swansea. Y luego en rojo, un poco más grande, the 3,000 word threshold is very important. With knowledge of around 3,000 words, the vocabulary size permits reading simple texts, text sets by the same author, graded readers, and so forth. Also, learners can begin to take advantage of learning strategies, ¿no? Los principiantes no son muy buenos con las estrategias todavía, batallan con tanta nueva información, no pueden aplicarlas. And then learners can start acquiring idiomatic expressions. Y veremos en un momento porque es muy importante esto de idiomatic expression. Y luego, claro, cuando saben 5,000, 6,000, pueden hacer mucho más con la lengua. So, ¿cuál es la diferencia? We have breadth of vocabulary knowledge and depth of vocabulary knowledge. Las dos son difíciles de pronunciar, ¿no? Breadth and depth. So, breadth, estamos hablando de cuántas palabras saben en la lengua. 75, 1,500, 12,000, ya son casi native speakers, ¿no? O serán native speakers probablemente. Depth, cuando hablamos de depth, queremos ver la profundidad, ¿no? De los conocimientos, cuántos saben, how many meanings do they know, or what different shades of meaning do they know. So I have the example of cart. It can be a shopping cart in the grocery store, a vegetable cart, donde te venden los tomates y las papas y no sé. It can be a go-kart. A go-kart is a little 4-wheeled cart with a motor. And we used to pay, for 10 laps, we used to pay, 50 cents, cuando era niño. Karting, se le dice acá. Yeah, okay. Y existen todavía. And then cart around. When you carry something, muchas veces es un poco negativo. It's like, oh, carting around my little sister, or carting around si tengo que llevar muchas cosas al trabajo, a la escuela. Cart around, cart around. Y luego tenemos expresiones idiomáticas también, like, don't put the cart before the horse. Or sometimes you hear, don't get the cart before the horse. So cart se usa en esa expresión. So that would be depth. ¿Cuántos significados hay que saben de la palabra cart, ¿no? Son ejemplos. Ok, entonces para saber cuánto vocabulario saben y en qué profundidad hay diferentes tipos de test. Receptive, ¿no? The receptive tests se les aplica al reconocer, ¿no? Recall, comprehension and recall, ¿no? Reconocen. Y típicamente tienen que emparejar
sinónimos o una palabra con su definición o su descripción. Y luego las productivas típicamente tienen que usar el vocabulario en una oración, por lo menos, en un contexto. Entonces, Erwin Schörner, en la Universidad de Leipzig, en Alemania, ha creado los dos tests para vocabulario en 16, ya tiene para 16 lenguas diferentes, English, Portuguese, Spanish, German, Dutch, Finnish, han hecho Finnish, tienen Czech, entonces, y son gratis. Y tienen este enlace para el profesor en Leipzig. Puedes tocar la banderita alemán, si quieres leerlo en alemán, o la banderita de Inglaterra, si quieres ver ese sitio en inglés. Just click on the English flag for the British flag for the English, and you can take all the exams for free. There's a time limit. No recuerdo si el límite es 20 o 25 minutos, ¿no? Para cada test. Pueden dar un test al principio del año, a ver ya dónde están, cuánto saben. And then at the end of the semester, otra vez el examen para ver cuánto han aprendido en el año. O pueden dar el examen receptivo al principio, que es un poco más fácil, y dar al final del año el examen productivo, que es un poco más difícil, esos conocimientos para ver. Y yo he creado exámenes de los dos tipos para español y portugués que puedo compartir con todos. Están en las referencias al final. Y Webster Sound Read tiene uno que es más explores depth and breadth, ¿no? El de Read es interesante. Entonces se pueden usar cada rato y así los chicos también pueden fijar sus metas. Voy a aprender 500 palabras, voy a aprender 800 palabras. Y es difícil aprender 1000 palabras en un año, pero sí se hace en las clases intensivas y si nos enfocamos en el vocabulario y así vamos leyendo más también, mejorando la lectura. En el siguiente, ¿qué sabemos de leer en la otra lengua, en la segunda lengua? Entonces, Elizabeth Bernhardt, en sus libros y artículos, nos explica que el 20%, ¿no?, de la lectura, de la comprensión de lectora, se asocia con la primera lengua. What is your first language literacy? 20% of that transfers to your second language reading ability. Y lo mismo, el 30% del vocabulario, ¿no? Your reading ability is going to be related with your vocabulary knowledge and some grammar knowledge. And the other 50%, mucha suerte. Lo que pasa, the other 50% are related to various other types of processes. So we're always compensating. So she has her compensatory theory of second language reading. We compensate many ways. So this is, you can make a poster, you can make a copy and give this to your students. Hablábamos de eso al final de la sesión con Professor Saltis. So behaviors of strategic readers. So good readers, strategic readers do these things. No hacen todas a la vez, pero usan las necesarias. We need to help all readers, all students be more strategic. So we try to use many of these with all of our students to help them become more strategic. So there are many here. I think it was like 12 or 15. Lo he reducido un poco de block, ¿no? Pero es muy bueno que lo vean y que lo usen. Make a copy for your classroom. Okay, so reading in first language versus second language. We know that L1, first language storing grammar expectations, are usually set in our brains by about the 4th grade. ¿Cuántos años van a tener? 8 años o algo, ¿no? En el cuarto. O 9. 8 o 9. Entonces, las expectativas son estas, ¿no? Tenemos el contexto, there's a setting, hay personajes. Ahora muchas veces son verduras que hablan, o Tommy Train, un tren que habla, qué sé yo, hay de todo, ¿no? Hay descripción, a veces es cronológico, pasan las cosas, there's a timeline, a veces hay una complicación, un problema, y un final feliz, there's a conclusion, ¿no? Se resuelve algo. Entonces, esas expectativas llegan a ser igual para la segunda lengua. Entonces, podemos utilizar eso, que lo vamos a ver en un momento. What do we know about our students' second language reading, ¿no? Entonces, tenemos que pensar y hablar con ellos, ¿no? Se frustran y lo dejan, they forget the reading, no intentan, tratan de traducir todas las palabras, que sería absurdo, nunca terminarían. Are they looking up too many words? Or maybe they're not looking up any words. Pueden usar el diccionario para alguna cosa, ¿no? Y los programas nuevos
Sometimes you can hover your cursor, computer cursor, ¿cómo se llama el ratón? You can hover on the word y a veces te explica el significado y te ayuda. Entonces, ahorran tiempo con los programas nuevos. Or do we just assume they can read, ¿no? Y creemos que no. So, what helps to improve your second language reading abilities es otra idea. Al final, hay muchos ejemplos al final, no lo vamos a tener que mirar todos, pero podemos preguntarles qué les ayuda con la lectura y podemos ayudarles a aprender otras estrategias. Entonces, tengo una encuesta, unos ejemplos serían aquí, los he organizado en 3 niveles, antes de leer, durante la lectura y después de leer. So, pre-reading, during reading, and post-reading or after reading, ¿no? So, before reading, number 1 is, it's helpful to do some practice activities with unfamiliar vocabulary. During reading, an example would be number 9. It's helpful to guess the meaning of words used in the reading, okay? And after reading, number 16 says, it's helpful to reread passages several times. Y eso es algo que no hace mucha gente. Cuando somos niños, leemos mucho, los mismos cuentos, las mismas rimas, los mismos chistes. La repetición es súper bueno para que entren cosas en la memoria. So these are good things that our students should consider doing more. So we have a lot of beneficial practices. Podemos armarnos muy bien, ¿no? Llenarnos de herramientas buenas para ayudar a los estudiantes. So we'll see a couple of examples of conceptual maps. Number 2 is using graphic organizers. It's really good for them. Number 3 is about the discourse markers. In order to read, they need to work with discourse markers when they're writing and when they're reading. And of course, number 4 is flashcards. Flashcards siguen siendo lo mejor para el vocabulario. They can use electronic flashcards. You can make your own flashcards, como sea. Some are free, some applications you have to pay for. The flashcards are fantastic. And then 5, recycle. We need to recycle and review a lot. I don't know if you're familiar with spaced interval learning. It helps to build good memory connections. So in spaced interval learning, hoy vemos algo y luego lo repasamos en semana 3 y luego en semana 6 y luego en semana 12 y luego en semana 24 al final. So this recycling ayuda muchísimo a establecer enlaces en la memoria. Number 6, use. Use also helps build retention and expansion. So use is important, ¿no? Tenemos que usar lo que estamos aprendiendo. Y 7 es la integración. We have to integrate the new information, the new material with other knowledge to help strengthen our memory links also. And finally, 8 is encourage learners to expand their vocabulary continuously. Los exámenes que podemos darles de vez en cuando ayudan. They can make personal vocabulary lists, vocabulary journals, create their own examples, reuse them in communicative speaking activities, etc. So the first idea was the conceptual map. So here we have Goldilocks and the 3 bears. Tenemos que enseñarles cómo utilizar mapas conceptuales. So we can read the story of Goldilocks. Si algunos no lo han visto en su vida, milagrosamente, podemos repasar el cuentito, si es necesario. Pero ponemos en el pizarrón Goldilocks. Y vamos sacándoles la información a los estudiantes. Okay, so who else is there? Are there other characters? Oh, we have the 3 bears, Mama Bear, Papa Bear, Te van contando la información y vamos estableciendo en el pizarrón, ¿no? Un conceptual map, ¿no? Las relaciones. Ponemos líneas, rayitas, círculos, lo que sea. Y luego, ¿y qué pasa en el cuento? Ok, hay problema con la cama. Hay problema con la silla, hay problema con, ¿qué es la sopa? Porridge es una sopa, ¿no? Un La estofado. sopa, sí. La sopa, ¿no? sopa. Hay un problema. So we have the problem with the porridge. Too hot, too cold, just right. Y luego los problemas son the comfort, no es cómodo. The size es muy grande. The temperature, muy caliente. Entonces vamos sacando esa información de los chicos y lo organizamos en el pizarrón, o ellos mismos pueden estar haciéndolo en un papel, cada persona, como quieren organizar la información. Y todo este proceso, estamos creando enlaces en la memoria. Y luego, ¿qué pasa? Tienen que hacer 2 o 3 mapas conceptuales. So we go to Caperucita Roja, or we go to the 3 Little Pigs, los 3 cerditos. Tenemos que hacer 2 o 3 mapas conceptuales con algo que ya conocen para que vean cómo funciona. Y luego pueden hacer uno por su cuenta cuando llegamos a un cuento que hemos sacado del guaraní o que hemos sacado de Paraguay, qué sé yo.
So learners will draw on their story grammar expectations. Ya lo mencionamos, ¿no? Tienen las expectativas ya en el cuarto año de la primaria. Podemos utilizar esa información. Ok, so graphic organizers, súper beneficiosos. Podemos hacer de diferentes maneras. Tenemos que ayudarles a ver cómo funciona mejor para ellos. We can consider storyboarding. No sé si conocen storyboarding. Cuando el director de una película está organizándose para filmar, they have a storyboard. Entonces ponen, organizan la información, ¿verdad? Guión le decimos aquí. Fantástico. Algo simple, an outline, a chart. Podemos usar algo simple si solo están en cuarto año, quinto año de la primaria. We can use comic strip blocks, ¿no? Like Mafalda, ¿no? Bloque, bloque, bloque. ¿Qué ocurre? Así organizan la información, ¿no? ¿Cómo va la trama? ¿Cómo va la historia? ¿Cómo va el cuento? We can use a wheel, ¿no? A circle or a wheel. Y usamos rayitas para conectar la información. Podemos usar diferentes tipos de graphic organizers para establecer muchos enlaces en su memoria. Y luego, the discourse markers son muy importantes. Tienen que practicar en la lectura, tanto como en la escritura, ¿no? Tenemos las básicas, and, or, but, because, but hay una serie de otras maneras de indicar el discurso, de conectar el discurso. Tienen que practicar, tienen que ampliar sus conocimientos, cómo funciona. No todo es and or but. Tienen que usar muchas cosas, ¿no? So, ¿dónde tienen que aprender más? Este es un ejemplo solamente que lo he sacado de Davies y su esposa, Haywood Davies. We have a Spanish Frequency Dictionary, que es fantástico. Y vemos que tienen que aprender más sustantivos, verbos y adjetivos, ¿no? No hay nadie por ahí inventando nuevas preposiciones. Es una clase fija, ¿no? A fixed number, less than 1% of the language. But we talk about people and things, the nouns, hablamos mucho de los sustantivos y siempre estamos haciendo actividades, hay muchos verbos que aprender y describimos constantemente los sustantivos. We're always describing things. So lots of adjectives, verbs, and learning have to be in focus. And we will have some other challenges along the way, and I will just mention very briefly, as we're short on time. For our vocabulary reading, we have to deal with metaphors, paraphrasing, cognates, anaphora, polysemes, and collocations. I'll just mention each one briefly. What about intended meaning? Metaphors are really important. If this was a study of non-native speakers learning English, the non-native speakers had problems with 42% of metaphoric language. That's enormous. It's enorme. So we have to deal with intended meaning. What is the intended meaning? So here are a couple of examples. I could eat a horse. No podemos tomarlo literalmente, ¿no? Ningún ser humano puede comer un caballo entero. Es absurdo, ¿no? So a person who is taking this literally say, oh, I have to see this. I've never seen a human being eat an entire horse. Es absurdo. So what is the intended meaning? La persona tiene muchísima hambre. Me rompe el corazón. Well, ¿cuándo es el funeral? Like, no. Me rompe el corazón means, oh, I'm very sad. Has a great impact on me. It affected me emotionally. Tenemos que mirar qué es lo que significa. Okay, paraphrasing is also very important. So it helps to expand the depth of vocabulary knowledge. Maybe they know 3,000 words, pero pueden aprender esas palabras, sus otros significados. A veces hay otros significados que también son importantes en diferentes contextos, especially for reading. Si vamos a poner lectura en el examen, we have to paraphrase. No podemos tener las mismas palabras en el texto y las mismas palabras en las preguntas, porque van a escoger y repetir la misma frase y no sabemos si han comprendido o no. So we have to paraphrase. So just one example for paraphrasing, that you don't want the students to say, I think, when they can use a lot of other expressions. I believe, in my opinion. In the emails, we put M-I-O, no, in my opinion, or M-I-H-O, in my humble opinion, con la H, no? I have an idea, a light bulb came on, or it occurs to me, or I suppose. Tiene que aprender a parafrasear. And then I just mentioned cognates, since we have mostly English teachers probably listening.
we have Spanish and English cognates. I also took this from the Davies book. Almost 50% of the words are cognates, vienen del Latin, right? So they don't necessarily recognize them, and they also have to learn which ones are false friends, false cognates, right? So for example, rope is not ropa, rat is not rato, exit is not éxito, and so forth. I had students in Spain who were writing overcoat. I had like a couple of dozen, like maybe 30 or 40 of them. And I had to look up in the dictionary, what is overcoat? Oh, they mean sobre todo, because they don't know how to use the diccionario. Oh, sobre todo is, yeah, oh, la ropa. Overcoat, they meant to say overall or something different. So we have to help them with the cognates. And then the clang effects, this happens with children especially. Los niños pequeños lo hacen automáticamente. También los adultos, cuando aprenden otra lengua, ven algo en similar entre dos palabras y the non-native speakers misunderstand and mismatch words that have phonological similarities. So some examples here. P-A-L. Oh, pale. No, palo does not mean pale. Palo means stick. No? Or G-A-L. Oh, I know. It's cookie. Gallina must be cookie. G-A-L-L. No. Galleta is cookie. Gallina is chicken. And so forth. So they make these immediate guesses. Even advanced learners, as you can see, advanced foreign language learners, 70 or 72% of the time, adivinan mal, ¿no? Lo hacen rápido, sin pensar. Lo bueno es que pueden reanalizar. Si les llamamos la atención, we call their attention to the problem, they can look at the context, say, oh, yes, it's not a galleta, it's a gallina, es un animal. Okay, and then anaphora. We have to practice with anaphora. Sometimes they lose the connections in a text. So if we have a text about Julia Gomez Morales, and it's in a context about her mother, her sister, her BFF, her best friend forever, her job, etc. Hay muchísimas maneras de referirnos a Julia en ese contexto. She, her, herself, the one. Oh, but are they referring to Julia or her mom or her sister? Tenemos que mirar fijamente los contextos. And then we have polysemes. Sometimes this will help us to learn depth, additional meanings for words. So I just took bank in English, bank of a river or a canal. A bank can be a place to deposit money, or a bank can be a slope, like on a hill, slope of a hill. Banco in Spanish tiene aún más significados, ¿no? Como pueden ver. Light can be what? Oh, of colors, ¿no? Or not heavy, ¿no? Del peso, or no muy serio, it's not serious, you're taking something lightly. Okay, so finally, the collocations I wanted to mention. So I put an example in Spanish, doblar un papel, doblar la esquina, doblar una película. They all mean something very different. So you're doubling over, folding a paper, you're turning a corner, doblar la esquina, doblar una película, you're dubbing, voiceover dubbing a film or a TV show, muy diferentes, but they're all doblar. So they have to learn these. And then we have our fun prepositions in English. So look up, look into, look over, look under. They need lots and lots of context, lots and lots of examples, lots and lots of practice to learn which prepositions to use with some of these verbs. And I also put, for the English teachers, collocations with say versus collocations with tell. So usually we say an expression, something. We tell a specific thing to someone, usually. Y buscamos ejemplos y ven estos patrones. So they search through those patterns to get a feel for the difference between say and tell. So I wanted to say, moving forward, what do we know? What do we have? Where are we? As soulmates, reading and vocabulary support each other. The learners must read and expand their vocabulary to get to advanced levels. If they don't read, if they don't expand their vocabulary, they're going to be stuck in the novice and the intermediate levels. Reading supports incidental vocabulary learning, mainly once they get beyond that 3,000 word threshold. Ya pueden ir aprendiendo vocabulario leyendo. We need to work to expand our learners' vocabulary knowledge, both in breadth and in depth. So more words, but also more meanings, más significados también. And strategies should be built into our instruction and reviewed. Las estrategias cambian durante el tiempo. Las necesidades de las estrategias cambian también durante el tiempo. We need to analyze vocabulary and context. They're bad guessers. We just saw the examples from the
advanced learners, they guess incorrectly, but they can correct themselves if we ask them to go back and analyze the context. And periodic needs analyses and vocabulary tests can help us adjust our learning goals, right? And then finally, at the end, I have this little summary: work with conceptual maps, graphic organizers, discourse markers, use your flashcards, and we have to be aware and help them with cognates, metaphors, paraphrasing, and collocation. Okay. And if anybody's interested, you can look up Todd Finley's Brain Blast organizers at the San Marcos Writing Project in San Marcos, California. And you can follow him on Edutopia. And he's also, I think he's on X as well. So you might check out some of his organizational features, some interesting things. And how do you say the thank you in Paraguay, Valentina? Awille. Awille, awille. So awille, that's me. And then Well, after, thank you, gracias, danke, Paul, awille. Bueno, gracias por hacer el esfuerzo y presentarlo en forma bilingüe. Sobre todo, quisiera que puedas, ya que tenemos apenas 6 minutitos, una preguntita nada más, porque que vuelvas a enfatizar la importancia que tiene el vocabulario y la lectura para avanzar en los niveles de lengua, ya sea el español, el guaraní, el inglés, el francés, el alemán o el portugués. sí, sí, exacto. No sé si alguien tiene una pregunta. Al final también agregué las encuestas que he usado para su primera lengua, para saber qué es lo que están haciendo en su casa, si levantan una revista, por suerte, o en línea, para saber cuántas horas hacen y cuáles son sus intereses. Si sabemos, les interesa mucho el deporte o la comida o la moda, podemos llevar, o ellos mismos pueden traer también lecturas. Y luego tengo ejemplos de mi encuesta que hago para la lectura en la segunda lengua. What is helpful to you? Entonces, ellos me van contando lo que les ayuda más y yo les voy respondiendo que, vamos a intentar otras cosas, otras técnicas, otras estrategias. Entonces están organizadas before reading, during reading, and after reading, ¿no? Post reading. Están ahí. Y también les escribo, okay, which 3 are the most helpful? Which 3 are the least helpful? ¿No? Y también que me digan otras cosas que les ayudan. A lo mejor hay cosas que ellos hacen. Oh, I listen to music on YouTube and I follow the letra. I read the lyrics. ¿No? Ellos hacen cosas con la lectura también que no he mencionado yo. Sí, porque, por ejemplo, nosotros tenemos el problema aquí en Paraguay y eso impacta en toda la enseñanza de lenguas, que nuestra cultura a nivel local no es una cultura de mucha lectura. Se está tratando de cambiar eso, pero no hay una cultura muy fuerte de lectura en las casas. Entonces, eso dificulta la promoción de la lectura porque la falta de materiales de lectura disponibles, etcétera, ¿verdad? Incluso en las escuelas, y no hay bibliotecas, tantas bibliotecas para que los niños o los jóvenes lean. Claro que hoy en día con los dispositivos es mucho más fácil acceder también a material de lectura, aunque quizás algunos dicen que no es lo mismo. Bueno, ayer estuve en las escuelas secundarias, por eso tengo estos ley que me regalaron. Entonces hablaba con los grupos de español que van a continuar en la universidad y vi en la mesa los libros que están leyendo. Hasta en el segundo año de español tienen cuentitos y novelas que leen cada semana. Y luego en el nivel más avanzado de Advanced Placement, ese grupo ya tienen novelas que están leyendo. Y, qué bien, ¿no? Leen constantemente en sus clases. Es un buen hábito. No sé si hay alguna otra pregunta. Any questions, any comments? Let me see online if we have any Todas las quejas pueden poner en el chat.
Sí, estoy tratando de ver aquí. No estoy viendo ninguna pregunta en los comentarios. A ver, no. A ver, espera un segundo. Estoy buscando aquí. ¿Dónde está? La sala 2 y la sala 1. Estoy tratando aquí de encontrar, a ver, comentarios. No tenemos otras preguntas. Entonces quisiera Muy bien. nada más dar las gracias. Thank you so much, Paul. Este tema que traes es muy importante, puesto que, como decís, si podemos aumentar nuestro vocabulario, podemos también acceder a niveles más elevados de lengua y a través de y podemos acceder a lecturas mayores, y a través de la lectura, como se dice, se crea un círculo virtuoso de aumentar nuestro vocabulario y poder así entender más, entender significados más, la profundidad de los significados, o sea, de más cantidad de sentidos de las palabras, porque a veces tenemos que conocer culturalmente bastante al texto de origen o al video, porque incluso si es que hablamos del inglés, por ejemplo, no es lo mismo el inglés de Inglaterra que de Australia, que de Estados Unidos. Decimos Estados Unidos, pero no es igual Hawái que Arkansas, ni Los Ángeles, ni New York, y eso se gana teniendo acceso a material culturalmente relevante. Porque lo mismo pasa con el español. Me imagino, Paul, cuando ustedes leen cosas de castellano paraguayo, hay cosas que no van a entender tanto, o Chile, o México, etcétera. Claro. No es lo mismo leer Don Quijote que Martín Fierro. Exactamente, y yo el Supremo o la babosa aquí de nuestros escritores, que tiene Yopara también incluido. Entonces, thank you very much, Paul. We are very thankful. Estamos muy contentos. Esperamos que puedas volver a visitarnos nuevamente pronto, Espero y que sí. poder seguir hablando de esto, y que puedes darle algunos cursos a nuestros futuros docentes de inglés. Ahora ya estamos a un minuto pasándonos. Voy a pasarle la palabra a Patricia, que estará moderando el próximo panel a cargo de nuestras colegas Gracia Mendoza y Araceli Salas de Honduras y México, respectivamente. Okay, good Welcome, afternoon. Araceli. Welcome, Gracia. We are very grateful for you being here. Good afternoon, everyone. My name is Patricia Altamirano, and now we are going to continue with the conference about female empowerment mentoring experiences by Araceli Salas and Gracia Mendoza. Welcome, and you can start with the conference. Thank you. Thank you so much. Thanks for having us. Yes, and I am going to share, and then we're going to start with our presentation. Okay. So, yes. And yes. Okay. Well, my name is Araceli Salas, and my partner, where is Gracia? Well, okay. In Gracia. I am here. Okay, then
name of this presentation is Female Empowerment Mentoring Experiences. And Gracia, and myself, we are the mentors, but we also have two of our outstanding mentees, Jessica Murillo from Venezuela, and Fernanda Blanco from Nicaragua. Say hello. Polanco, we I'm are sorry, going- I made a mistake there. Polanco. Yeah. Yes, that's what, sorry. Yeah. Check it. Okay, so let's start with our agenda. So today we're going to be defining a little bit of the terms related to mentors and mentorship through a multimodal approach. We're going to use some images and we're going to talk to you about it. We like to have different things when we give our sessions and deliver information in different ways so that everybody's learning styles, experiences, and interests are catered to. We're also going to hear from Jessica and Fernanda's experiences from this presentation. That is the highlight of the session because they are the most important part of the work that we have been doing. As mentors, yes, we have a role, but I think the success, the lessons learned, and the best practices come from the mentees who develop certain experiences, who are empowered, who build agency, and who in turn become mentors of other people in their communities and contexts. We are also going to provide some insights on what mentorship is, what we think about mentorship, and then we're going to close with some key takeaways. Okay, thank you. And we are going to talk about some of these terms. What is empowerment? Empowerment means to take out the best of people. It is very difficult sometimes to be a mentor because we have our ways to do something, but being a mentor and empowering women in this case is not to do what I think is true or is correct. It's about what people want to do. When you empower people, you facilitate their abilities. You can see here in these words, in this cloud, all of these abilities, all of these skills that they need, and probably they have not even seen by themselves. A mentor sees the best in other people and facilitates their skills and everything they can do. So empowerment means making people more successful and improving, facilitating their skills, their abilities, their characteristics. So the mentee is always going to be herself, but just with some little help. Okay, so we have women. Yes, that did that. Yeah, I was looking for my microphone that suddenly disappeared. So when we talk about women and girl empowerment, we are talking about, like Araceli was saying, about empowerment and fostering those opportunities to build and to create that empowerment, which is something that is created individually, but we can create the spaces and foster the spaces for that. But we're also talking about building agency. And we can share this PowerPoint where we have what we have discussed and talked about, gender equality toolbox, and what are the things that we can do in order to build agency and to promote the building of that agency within women's and girls. It doesn't mean that we are not empowering boys and men. It means that our focus is women's and girls because it's much needed in our context, it's much needed in our cultures, and it's something that we need to work collectively towards, both men and women. There are many resources that we can have available in order to build agency and the OECD has it as their goals to build student agency as we move towards 2030 and we achieve all of those sustainable development goals. And this has to do with that
ability that learners, and in this case, women, have to create in order to become those long life independent learners, those long life independent professionals that can have valued decision making, that can engage in collective actions to advocate for specific things within the context, and to develop the leadership that they need for the places where they are and for the challenges that they're facing. Because all communities have and face their own challenges and face their own contextual nuances and complexities, right? And we cannot have a format of one size fits all, but there are basic principles and basic ideas that we can use to promote and to build this agency and to build this independency, both among women and girls and our learners in general. We have to make sure that when we're talking about fostering empowerment and building agency, we are looking also at those institutional structures as the people there. Who are the gatekeepers, and how do we get their buy-in to make sure that we are creating the spaces to build this agency? These are things to consider when we're working towards fostering empowerment and building agency. And in a minute, I will share with everybody that link to the Gender Equality Toolbox so that you can get an idea of what the field is saying about how do we build agency for women and girls empowerment and how to build agency. Okay, so you can share. And today we are going to share what the experiences that these mentees have had with in this program. IFLAC is an association, is an what is that? It's a structure that fosters female empowerment. And exactly as Gracia was saying, we look for equality. We look for the same number of female speakers and male speakers. So what can I say about my experience as a mentor? It has been a wonderful experience. Now we are in, it has been a wonderful experience. We have learned a lot. We don't know all the topics that these mentees have in mind because they always come with great ideas and we just have to go with them. Now we are going to listen to our mentees, the experiences that our mentees have had. And we have Fernanda Polanco from Nicaragua. She is an English educator and she has gained experience collaborating with teachers in other countries during the mentorship program. She has been very interested in learning more about presenting online. She was part of the first cohort of IFLAC TESOL mentees. So that is our first panelist, mentee, and we also have Jessica Murillo from Venezuela. She is interested in connecting with teachers worldwide. She is very active in the field and was part of IFLAC TESOL first cohort too. She has shadowed several of the IF programs as a consequence of her involvement and proactivity during her time as a mentee. Well, what we have to say is that they have both been very enthusiastic. They have mentoring is just the beginning of something bigger. When you are a mentor, you want your mentees to be better. And I think that Fernanda and Jessica have overpassed our expectations. So let's welcome them. Yes. Ladies, you can say hello. And hello, thank you for having us here. Yes, you know, my name is Fernanda Polanco, and it's really nice to be able to share my experience with all of you. So I don't know if I should listen to the questions first. Wait, I mean, okay. Yes, and what is Jessica? Is Jessica here? I saw her. Yes, I'm here. Even Thank though my voice you. is not that That's so present nice. as So normal. nice to see you again. Yes, it's been a while. Yeah, it's so good. Okay. Yeah. So we have these questions for them, and they are going to take some time answering these questions, and they are going to share their experiences. Let's see, the questions are, what was the mentoring experience like?
what were the highlights of your work during the program and what were the 3 most important takeaways? After the program, which has been, in your opinion, the way the mentoring program has supported your growth? What have you done after the program to empower other women or colleagues in your context? Who would like to be first? Yeah, I would like to start. Okay, Fernanda, please. Yeah, I'm gonna go ahead and Please start go with ahead. sharing my You are going to experience. share? Yeah, Okay. good. So some of the things that I can remember from the mentoring program or the highlights was that when I started, I feel like it was really meaningful because I was ready to learn how to prepare for a presentation and how to include all those suggestions from my mentor. So I knew that if I learn how to present, and I will be able to talk about any other topic. So my presentation was more related to my teaching practices and experience. Then I felt that I really knew what I was doing. But then, you know, when you want to say something, you want to convey what you're feeling or what you're thinking, it's kind of hard. Then it's really needed that you prepare for what you're going to say. So as I was preparing for my presentation and I had all those conversations with my mentor, I was realizing that I had so much to say, but then I really needed my mentor to ask the proper questions. So I knew what to put in there. And you know, some of the things that she would mention was like, okay, how much time do you have? Then we have to think about the time you have so you can actually start breaking down your ideas. And that really helped me to have a good pace throughout the presentation and make sure that all my slides were on point and just having the precise content I wanted to deliver to the audience. So for me, that was really important. And now it's something that I'm trying to put into practice every day, even when I'm speaking to my students or I'm speaking to someone I just met. And then something that I also liked about having these meetings with my mentor was that she was really like getting all the information from me rather than giving me what to say. So that was really meaningful. And then I felt that I was listening and I had so much to say and that everything I would say was important. That's how it made me feel. And I also liked that I had the opportunity to gather with other mentees and then we would get feedback from them. And we also had some times in which we would gather with a mentor and then we would rehearse our presentations and practice before actually having the presentation at the end. I really liked all of that feedback. And then now talking about like my opinion on this mentoring program, well, I can say that it had a very great impact in my professional life because now I can kind of understand what to do when I'm delivering the presentation and I can feel confident to help other people too. By that time, I was working in a school that was empowering women and girls. So I had a chance to share what I was learning with my colleagues and also with the students. So it was really like an immediate impact. And now I'm able to share also with other people. I'm not working in the same place anymore, but I'm sure that they got a little bit of what I learned in the mentorship program. So now I'm trying to do the same where I'm working right now. And I'm trying to empower girls too, because I know sometimes it's really hard to be able to say what we feel, what we think because of the society norms and all of that. Then if I want to talk about now what I have done after the program. So as I was mentioning, I was working in a school for girls and then my colleagues were all women. So sometimes we do gather and try to like share the techniques that we really need to use for delivering not only presentations online, but also the presentations we do in our regular classes with students and how we present ourselves to the world, right? Because we have so much to share, then we gather and share. We don't do it often, but we do it like, let's say once every month or once every 2 months. And then that's been really helpful.
And I'm also trying to share that with my students, as you said, not only to boys, but we do know that girls really need more of that empowerment. So let me think of any other thing I would like to share. Yeah. Like if you have any question, I can answer it too. Thank you. Thank you. Thank you, Fernanda. We are very, very proud of you, and all witnessing all your growth has been very, very rewarding. Thank you. Jessica, please. Okay. Well, in my case, my experience during the program was not just focused on, or what I could highlight is not just focused only on the relation I had with or the kind of relationship we had, like mentor, mentee, but also between among the mentees too. Why? Because in my case, it was not just like communicating with that mentor and learning from her, but also learning from all my colleagues there. Because each of them, like we even got the chance to get a group. I was a group where we could talk about different things, how it was going with our mentors, to share our concerns, ideas, to consult things. And even after the program finished, we have been talking, discussing about things that we could do together, or that we like opportunities and so on. So we had like this community, not just like for or during the program per se, but also after that. Like you get the chance to create like this network with people around, with women from all over the world, not just the same country, because in some cases when we attend to certain events, we only know or get to know people from our own countries, our own towns, but with people from outside, not just Latin America, but in other places too. So it was really, I must admit that I'm grateful, because I've seen other things, I've seen other perspectives. I've learned a lot from that too, by sharing with all of them. Okay, so that is one of the things that I wanted to highlight. Another, it's the relevance of sharing stories. When we present something, and that is something that that got stuck into my mind since my first time with the mentor, is that I needed to be myself, to share what I was also while doing the presentation. Like it was, yes, sharing a topic, but that topic could be anything depending of how I could present it. Like even there were some mentees who were telling or talking about their own experiences in their schools. And normally we would think like, oh, this is not, like too academic, or this is not as good enough for being in an event, in an academic event. But actually they created something wonderful starting from that experience. So it's interesting to see how anything can turn into a great presentation, depending of how you do it, how you organize those things, and how you look for a way to connect what happened to you, what you have seen, what any kind of ideas you have, with what other people could be living, or things that they could also need, or they could also like to hear. Or it would be like maybe they haven't thought about, but at the moment they hear it, it's like, oh my God, this is great, because I could use this, or I could adapt this, or this gives me this another idea that maybe is not connected to this, but it could work. Yeah. So it's like seeing that everyone have something to share, that everyone has, like in terms of education, in terms of teaching, and not just on teaching, but in general, everyone has, like all of us, we have value, and we have valuable things to share. The only thing is that we need the opportunity and sometimes some guidance to do it. So that is something that I'm really grateful about the program and what they do. Like part of their mission is that, like, showing these women how to present, how to share those things, those valuable things that maybe they don't notice that
they could share with others, and that people need to know and need to hear. Yep. Let's see what else I had here. Something else that I think that helped me a lot, thanks to the program and the whole thing, is that in my case, I tend to be overwhelmed by things because sometimes I have too many ideas and I want to say a lot of things and I want to share a lot of things. So all the program and all the guidance that I received helped me to organize better my ideas, to see other perspectives of how I could do things, besides the way I was doing it before, and how I could try to organize and try to focus on the main things in order to share something as if it was a story, something that I could connect with, and others can connect with, that other people can feel like they can relate to when it comes to teaching. So that helped me a lot, and because of that, I'm able to be more specific and respect more time, because that is one of my main issues, even while teaching, like respect the time I'm supposed to take for things, because I tend to extend too much. And also my confidence. Oh my God, it's my speaking skills, my confidence, it received a huge boost, thanks to the program, thanks to these opportunities, because that something that happens a lot, especially in our society and we as women, is that we think that we are kind of invisible, that what we want to share is maybe not good enough, and that the other people are good, but not necessarily us. So like having this support, not just from my mentor, but from the whole team, from my fellow mentees, from all my friends, from everyone, was like an opportunity to notice that actually what I could share, it's worth it. Because of that, it's just something that I must speak up about. Yes. And that is why I try my best with my students, with colleagues, like to give them that confidence, to let them know that they can do it too. That everyone started in that position, like, oh my God, they are good, I'm not that good. Like I can attend this event, I can do this, I can send this proposal for a presentation because I'm not good, or I'm not that good. But they are good, they could be good. It's just a matter of trying. And okay, if it doesn't work the first time, just keep trying it until you get it, because that is how we do it. Not everything is going to be perfect all the time, because perfection doesn't exist. But at some point, we are going to get it in the right way. So what we need to do is to keep trying, keep learning, and keep doing it, like not to give up. Yep. One of the things that I do then is like, besides motivating, is to listening to other people, to other women, to other colleagues, to my students, to see what are their concerns and try to give them advice when I can. Like to talk about my own experience, how I was that shy person who wasn't sure about doing something, and at some point, well, I was presenting even in the TESOL International. So it's possible to get there, it's possible to do it, and to provide all the opportunities I can to share all the things that I received, like, oh, I got this information, take it. Oh, I heard about this event that is online, and because we are in Venezuela and things are a little bit more complicated when it comes to traveling, like everything that I received that is online, to share them with all the people that I can, because those are things that they can also enjoy, that they can use, and they can grow by using those opportunities. And yeah, so like sharing all my knowledge, my experience in whatever space I can. That's basically what I do to help. Okay. Thank you so much for sharing your experiences, your feelings, and as I said, we have seen how much you have grown, and we thank you very much. And now we are going to continue with what Araceli, does it?
Yes. Can I ask our mentee, our former mentees and now even mentors or something? I wanted to ask them if they were to recommend the program to somebody, what would they tell them to? Because we are planning to have a third cohort next year, from with other mentees from Latin America, and we want to know if you were to recommend the program, what would you tell them? And you can each answer the same question. Oh my God, the first thing I would say is like, do it. Do it. Don't think about it twice. Do it. Like, if there is any space where you can like send like your, like to ask for the opportunity, do it. Yes, and I would just say that this is a chance that not everybody gets to have, so that they should really take it and try to take it seriously, just like when we take courses in the university, because the mentors are there just like teachers. They are trying their best to show what they know, and they actually model how we should do it. So that is a great opportunity, and we can just take away so many things. And even in something that I didn't mention, and this is really important, is that I learned how to speak with evidence. And that is something that the world needs, because it's not just about giving opinions, but how you support your opinion. So they should really get into this, because the world is moving fast and we have to catch up. Yeah. And then just to say, Araceli, I wanted to add this because this is something that we found out about today, that Eve Equal Voices in ELT has been recognized by the British Eltons. They got an award, an Outstanding Achievement Award, because of the work that Eve has been doing over the last 4 years. And if you follow Eve, you can follow Eve on Facebook and on social media. And it's really empowering women worldwide, women in ELT, to actually get out there, like you were saying, presenting, sharing with others, growing with others, connecting with others, and learning with others, and supporting women to really feel empowered. And like Jessica was saying, understand that you are able to do things, even when sometimes you self-sabotage, because we are good at self-sabotaging ourselves. We are able to do things, and other people see that in us. It's time for us to see that too. So a big hearty congratulations to Eve for getting that award. And it's an award that includes all mentors, all mentees, everybody, because of the work that it has been done over the last 4 years. Yes, the news was today that we all, because it also involves you ladies, we all have won British Councils and Eltons award. Yes, exactly. And well, what I wanted just to add is that it is incredible to see when women and mentors, when the mentees and mentors have the first encounter, the first meeting. It's so interesting. It's so how can I say, it's so funny that they come with us and they tell us, I don't know what to do. Probably I won't do it. Yes, and I don't know what to talk. I don't have anything to say. But then you start developing your ideas. And from organizing the presentation, from gaining confidence, you can see how much they progress. And that confidence is not only shown in the presentation, it permeates into all their lives. That confidence helps them even in their personal life. Yes, when we give attention to a person, especially to a woman, and she feels empowered, she's going to give a lot. She's going to give everything she has inside, personally and professionally. So being a female mentor and female mentoring females has been a big privilege for me, because I have seen how much they benefit, but we also benefit from helping them. So, Gracia, do you want to continue?
So yeah, we're gonna watch this video by Simon Sinek. I love to hear Simon podcast and things that he shares online. And he has this about what it means to be a mentor. And he talks very candidly about what it is that a mentor is not really a friend that you come across, but it's somebody that really supports and works with you and comes up with ways to find, like Araceli and Fernanda and Jessica were saying, the best in you. What is it that you are good at? And we're going to boost that. And what are the areas of growth? And we're going to make them improve. And Landris and Lewis also tell us that when effective mentorship happens, we set those expectations, like Fernanda and Jessica were saying. Expectations were set from the very beginning, and then we are following up on those activities that we think are going to make us reach those expectations and benefit the people that are involved. Whenever we talk about the e-program, I always tell the organizers, and I always like to tell Araceli and the mentees, it's a two-way learning process. It's the mentees learning, of course, because that's the purpose of the program, but it's also us as mentors learning about divergence, neurodivergence, learning about disabilities. I had a mentee where I really learned about how she had issues with the light and that we had to create a presentation in a certain way. So this about being a mentor, it's a two-way street where we are supporting somebody, but we are also learning from that process. Yes. So we can play Okay, the let's video. try to, exactly. Let me just, the same. Let me just. Did you share it with sound? Yes, share, I'm sharing sound. Or you can. What? Yes, you yes, can share. Did you find Yes, it? Okay. yes. Yes. Just. Okay. Here we are. Maybe you want to stop sharing and sharing again and make sure that you share with sound. Yes, again, please. Yeah. You want to stop sharing. I share the sound. But it's not Share coming computer across. sound. Oh, okay. Yeah, let me see. Let me see if now it's okay, because So we get a lot of questions. Yes. Yes. About being a mentor. What does it mean to be a mentor? Will you be my mentor? Will I be your mentor? Things like that. Here's what I've learned about mentorship. Mentorship is not something you ask somebody to do. Like, will you be my friend? It doesn't work like that. When you find somebody you get along with, you share values, you share beliefs, you spend time with them, you get to know them, you develop trust, you take, you're vulnerable with them, you open up to them, and you discover that you become friends. It's what happens. You start off as simply acquaintances. In my experience, mentorship is exactly the same. There were people who were much more experienced than me, who had wisdom that I didn't have, and when I would call them, they would take my calls. And when I would ask them questions, they would always take the time to give me answers. And over the course of time, they became my mentors, like they became my friends. And I remember one time I was with one of my mentors, Ron Bruder, an amazing guy, and I was leaving his house and I put my arm around him and I said, I'm glad you're my mentor. And he looked at me and he said, I'm glad you're mine. And it caught me completely off guard. And true mentorship, like true friendship, is not a one-way street. It's not about one person only giving advice to the other. Both people are showing up to give, and both people are showing up to learn. But you can't ask someone to be your mentor, especially someone who's a total stranger, knock on their door and say, will you be my mentor, if they don't know you and you've never met them. It's like friendship. You cultivate a relationship, and if that person is always there for you and wants to see you thrive and succeed and believes in you, then perhaps they will become your mentor, like making a friend. Well, this is an established mentoring program, but we always have mentors in our lives. So try to find a mentor in your life, somebody that you want to improve, something that you want to find in yourself. There will be a mentor helping you. Yes, and let me just continue. Yes, and we want to talk a little about this program, this mentorship program, and we have had experience in several cohorts. I have participated
in 4 cohorts so far. And right now, my mentee is in Algeria. She's a wonderful teacher, very enthusiastic, very happy. And Gracia, you have also participated maybe in even more. Yes? Yeah, I have been part of the mentorship program from the very beginning. And Yes. I have had mentees from Croatia, right now I have a mentee from Nepal. I have worked with mentees in Algeria, in North Macedonia, in Africa, and our mentees here that are highlighted in Latin America. These are the women from Latin America who participated in the LAC TESOL 2 cohorts that we have had. And right now, these women are doing amazing things. And it's part of the support. It's not the whole thing, but it's part of the support of the contributions from the mentorship program. These mentorship programs are highly replicable. So it's something that people can do in their own context and in their own small communities. It doesn't have to be something like this as big and global. It can be small and it can be in your community, or it can be bigger than what we are doing. So your expectations and your ideas and your innovation are what is going to set the limits, but it's something that it's doable, it's possible. Mentors and mentees meet during 3 months and work towards specific goals. In our case, is to support them in developing their presentation skills. In some cases, when we are working with the mentees, they want to hone their research skills. So in my case, when that has happened, I have supported them in that area, while also supporting them in honing their presentation skills. So it's a matter of thinking about what are the goals you want to accomplish to set up mentorship programs like this that really empower and support women in their communities, in their context, and let them go beyond to take those leadership places and those leadership spaces that they deserve and that they have been working hard to get to. Yeah, and it is important to mention that mentors are not only women. There are some male mentors who are doing a very good job because they are interested in seeing women grow. So it's not, we just want to empower women, but we are not excluding men. They are included in the program to help women grow. So yes, this is something very important to say. And also, if you are watching, if you are here, think about applying. We are going to start probably next year. Next year, we are going to have the 3rd cohort of LAC TESOL, and we would like to have ladies from all Latin America and the Caribbean. So if you are interested in improving your presentation skills, your confidence, your organization skills, don't hesitate and apply to this program. And we would like to welcome some questions, but yes, I think that's yes. And I think that's what we have to say. Gracia, you want to complement with something? No, I just want to say, yeah, thank you. Thank you, Valentina, always for the space to come and share about the work that we're doing. Valentina, Araceli, and I always collaborate in different things. So it's always great to be part of these activities and this event. So we appreciate the opportunity to share and learn together. Yes, thank you, Valentina, for having us, for giving us the opportunity to talk about the program, but also to showcase the great work that mentees are doing before and after, while and after the program. It's always good to see you, and you give us the opportunity to be together with them. What else can be better? So thank you so much, and we will be waiting for your questions. Thank you. Well, I don't know if there's any other questions. I just want to ask, I know that you've mentioned some of these already, but in your mentees also, but what were the main challenges that you faced when you began with this mentoring program and working with mentees and establishing this program? Yeah, well, in my case, some of the challenges are first time scheduling because
we cannot agree on a good time. Sometimes it has to be in the middle of the day or very late at night, because they are well, the programs where I have participated are usually on the other side of the world, so we have to be very careful in selecting the time when we meet. And another one is intercultural skills also. Some of you need to listen to them. You need to listen to know what they want, but also I have found this element of a culture very very important, because, for example, well, here in Latin America, almost everybody, well, we laugh a lot, we are always happy, we try to be like this, smiling, but in some countries, they are not that smiley, so sometimes I don't know how to react. I knew we were having a very good time, my mentee and I, but she couldn't smile. I was even feeling a little silly because I was happy and I was smiling, and she was so serious. But everything she said was okay, and all her comments and all her reviews and all her feedback was good, and so I just could conclude that was something intercultural. Yes. And of course, now that is from my perspective. And well, I I don't wonder where know, that's Gracia. from. I mean, how many places have you found that to be the case with? Serbia, for Okay, yeah, example, East they were Europe, very, yeah. very East Europe. They were very serious, they just talk the necessary. They don't, I try to have some small talk as we do in Latin America, but she didn't share much. And I had to learn to respect that. Yes, I learned to respect that was her, that was her program, that was her time. And yes, Serbia. For example, now my mentee from Algeria, oh my God, she's a joy. She shouts and she's so enthusiastic. But yes, it's so interesting. This is so interesting. So I am also learning a lot by being a mentor. Yes, Gracia. Yeah, I think from the perspective of our collaboration within Lactiso, what we found challenging was sometimes getting applications from mentees. That was a little bit hard. That has been a little bit hard because it means being committed for 3 months. It means being committed to engaging with somebody for 3 months. And like Araceli was saying, meeting at different times and doing the work to that. So in the second cohort, I remember we had issues with some mentees dropping out of the program, and we had other people who were interested in, and we engaged them immediately, but that were some of the challenges. So it's interesting that sometimes women are looking for ways to feel empowered or things that can support them, but the programs are there and sometimes they don't want to be part of them. So I think from the vision of our cohorts, that was the challenging part. Like Araceli said, I find it challenging sometimes with the time zones. And the way that I mitigate that is I like to use WhatsApp for communication, and that really helps. So yes, there's a time zone impact. Right now I'm having it with Nepal. I'm 14 hours in a 14-hour difference. So I have to meet, she has to get up very early in the morning and I have to meet very late at night. So that means complementing our schedule. But I think in the end, if people are committed and passionate about this, they're going to go through the program and they're going to find that it's really helpful and that it's supporting their growth. Well, thank you. I don't know if there's any other questions. I can continue asking questions. We actually, you guys finished a lot faster than we planned for, so we have a few minutes until the next group comes. I don't know, Patricia, if you have any questions. Yes, I for have. Gracia. Yeah. For me, it was very interesting, this topic, and I have a question. How can I be a mentee, or are there any specific requirements for being mentee? So the only requirement for our cohort is that you are based in Latin America,
that you are willing to do the work and that you respond to the call for participation when we launch it. We're going to launch it around any time between February and March. So be on the lookout. You can follow us on Facebook on Lactizo. I'm going to put that link in the chat for everybody to Please follow do, please and do. to share with others who might be interested. And the only thing is, like I said, being a woman, being in Latin America, being interested in you need to be part of something related to ELT, right? Because there's a lot of connection with the field of ELT. But as long as you are interested in and ready to do the work, you can be part of the program, and you will definitely have the opportunity to network. You will have the opportunity to connect with mentors from all over the world. We have mentors from Greece, from Spain, from the UK, from there are some that are coming from the places where the mentees are now. So there are people from all over the world, and it helps with those connections and with that networking. So aside from being empowering, it also helps you build connections with other people from other parts of the world. And that multicultural aspect, you start to learn to be silly, like Araceli says, and smile and laugh a lot, and then people accept you that way as well. So that happens to me too. Like, I'm always smiling, and then people might think it's a little bit weird, but we learn to live with that. Well, we are always loud and we are always having fun, but yeah, exactly. But that's true. It That's true. just remind me of the World Cup that was held in Russia, and how they had to give orientation to all customer service people because they don't smile there. And being smiley like we are used to they take it as a sign of you wanting to con them, or just to be deceitful. Or lack of seriousness, right? No, mainly because they think that you want to deceive them. If you smile a lot, it's like you're trying to rip them off or take advantage of them. So I read that when it was, maybe that was 6 years ago, when they had the World Cup and they had to do all these, cultural training to their customer service people. So it's different in different places. So I think this is very interesting. It's also very important for our community of English language teachers in Paraguay. We have some mentees that graduated from Gracias and Araceli's program. I call the program that, we talked about the challenges. Now, can you tell us, I know you brought two of your graduates, but do you have, what were the main, some really success, aside from the two just shared with us, what do you think were the most impactful, stories that you can, that in these years that you've been doing this, you can, and how, what aspect of ELT do you think is most impacted by this type of program? I think we have many success stories. From Paraguay, we had Larissa Nunez, who was part of the program, and she has done a lot of work with Paraguay TESOL. We have also had mentees. For example, a mentee I had from Africa, she did not only start presenting and developing webinars and professional development for teachers in Tanzania, but she also started writing, and we got to write some articles together. The other mentee that I had from Croatia, we wrote an article with her together, and that's going to be published soon. So most of the things that happen are that mentees go to do things within their associations, because we also want to connect this to the associations in the different countries, because we want that leadership to go to those associations. And
Also, mentees go into writing and publishing. Some go into research, like I was saying. A very recent example that I learned about was a mentee from Puerto Rico, Tiso, that I was just there a couple of days ago. And she sort of replicated the program with teachers within the association, and they called it emerging teaching practices, something like that. So they took ideas from the program and they did it with the teachers within Puerto Rico Tiso. And something that they did that was interesting that I think we want to replicate, and I was going to tell Araceli about this, is that for us in the program, it's, yeah, more ideas coming because we don't have enough. Something that they did was in our program, what we do is the mentors are directly one-on-one helping the mentees. But what they did that I find it very interesting and that I find it very suitable and in terms of quality and other things is that they created different webinars on different steps and different things to do. And they built that into their program, and they brought experts on how to set up a presentation or how to deliver a presentation or how to write a proposal and things like that. And they delivered those 20-minute webinars for the teachers who were involved. And then they had a mentor who worked, but they had like something that was a little bit, if I can say standard, yeah, but something like a foundation for everybody to start on, and then the mentors would work with them. So I found that to be something interesting, and I find that to be an unintended outcome of the work that we're doing, because we have a very specific purpose, but these things that mentees start doing after they leave the program are those unintended outcomes that are the most valuable ones. Yeah, right. I always remember Annabelle, who started talking about imposter syndrome, and now she's doing her PhD in the United States. So yes, we have seen lots of successful achievements, a lot of successful stories among the mentees. And one last thing, I don't know if it's last because we have a few more minutes, but I know that this is focused on female empowerment, and I know that most of our teachers are women, and you said, well, mentors, some of the mentors are men, but what about the mentees? I'm just thinking about some of the teachers, like the male teachers, the novice male teachers, and especially in a community that, at least in our country, is so it's majority women, and I don't know if it's the purpose of the program, but I'm thinking about a little bit about something to go along the lines of this with maybe also male teachers. Yeah, of course. No, well, this is a program, and we joined this program, but it was structured like this, like female empowerment. But all these ideas are just the beginning of other projects. Yes, if you see that need, you can start a program like that, and helping male teachers too. Yes, as I said, because of my line of research is women empowerment, female empowerment, then this was appropriate for me. But of course, it's just the way it was created. But you can start another program that gives room, that gives a special space to these teachers who also need attention. Of course, we know that, and in our classrooms we do it, but just because the program was like this, we have to follow this program. Yes, but that's a great idea. Why don't you start one of these programs with Well, I have the challenge that Gracia mentioned, time, so we'll have to figure out how to make time. Exactly. Because we see the value in this, and especially
while you're sharing and all the wonderful things that can be done. And especially the need for teacher empowerment and teacher improvement, especially for our public school teachers, for example, that need a lot of support. Now, creating a program such as this requires a lot of time and a lot of effort, and sometimes people are overextended with paid work, and so volunteer work takes like That's why we need to collaborate. a secondary place, and so that is it's a huge challenge for us to find the time to think about these things and to work together. And we're not even talking about, you mentioned some of the mentees writing and publishing, and this is one dream of mine. It's and I know in Mexico they have the Mestizo Journal. I've proposed a Paratizo Journal 5 years ago, and it's still in the making, because in order for us to put together these innovations or these projects, we need to have people that can spend that time doing that, and that is sometimes quite the challenge. That's why I asked you about the challenges, and I get it kind of resonates with me that the first thing that you mentioned was time, and of course it's one of the most important things for self-improvement is to be able to spend time on reflective practice, on doing these things that are going to improve our own practices, and as our practice improves, we can also take that to the community. So I don't know. I don't know if you want to share some other things that you're working on lately that you think people might be interested in hearing about. I would like to special thanks to both of you, and especially you've been so instrumental to our growth as a community here in Paraguay. Araceli, I have to tell those who don't know, she edited a special issue of our journal. You're always welcome to maybe have a special issue on female mentorship and female empowerment in ELT. Our journal is open to you. If you want to launch the call for papers, it's there, and let me know when you would like to do it. And I would love to, as you were presenting, I was thinking about telling those stories and motivating more people to engage in this type of program, and being able to take this to the larger community. Exactly. I think that, well, these are only ideas, and I am sure that people who listen to this are generating their own ideas. So collaboration is very important. One person cannot do everything, but when we share, when we say something, for example, you are telling us about that need of novice researchers, and presenting, because people sometimes they have great ideas, but they don't make presentations. So probably that can be done in the future, in the near future. Yes, and I think that when we share ideas like these moments is what makes us a strong community. Yes, strong community. You know that there is always a person there is always somebody who is going to support
you in your ideas. Yes, it's just a matter of saying, I want to do this, and you say, okay, why not? We are always there. And I think that is something that we have created, you and other teachers from Latin America. We have created that community that we collaborate, we share, and we grow together. Yes. So thank you very much. Thank you, Paraguay. Thank you, Paraguay TESOL, for having us, for giving us opportunities to do things. And of course, we need everybody. We need the minds and the hands of everybody who Well, who you know, want Araceli, to. now we have our graduate programs that are in the process of starting up. So we have the English program that we have a cohort of students who are starting their research projects, and they're mainly classroom research projects, and they're going to be working on maybe we can work together in the next year to see, you know, some ways in which they can, you know, they can share their research with the larger community. And also the other thing that I want to invite you and to collaborate with us is we're in the process of designing and approving a PhD program. I think I mentioned this at the webinar that you invited me, and it would be great to be able to collaborate and engage in research together and have our students collaborate with you and your students, and We don't really stop in here. Yeah. And I would like to thank you very much, because we got quite a few presentations from the BUAP. So that was really nice, and we really appreciate all of the contributions. And I know maybe you have to go already. You didn't plan to stay so late. So we're gonna take a few minutes now until we get the next panel. Yeah, people always appreciate coffee breaks. Yeah, in 10 minutes we'll be back. So en 10 minutos estaremos con el próximo panel, en donde la profesora Celia Godoy, juntamente con la profesora Catherine Mortimer, van a estar hablando del proyecto de investigación, justamente del paisaje lingüístico como metodología y estrategia pedagógica para la enseñanza del bilingüismo en el Paraguay. Un proyecto colaborativo entre la UNA y la Universidad de Texas El Paso. Así que también le invito a todos los que quieran permanecer, escuchar esa experiencia, realmente muy importante, muy interesante. Tenemos la suerte de poder contar con muchos colegas que se interesan en venir a visitarnos y pasar tiempo con nosotros, hacer investigación, consiguen fondos para venir, así que realmente somos muy, muy agradecidos por esas oportunidades. Felicidades, felicidades por todo lo que están haciendo y nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto, Araceli. Pronto, bye. Y gracias también a Patricia por ser la moderadora. A lo mejor no le dejé hablar demasiado. Muchas gracias, Patricia. A ustedes, muchísimas gracias.
Muy buenas tardes a todos. Es un placer compartir en este espacio con todos ustedes. En esta ocasión vamos a compartir un tema sumamente importante con la doctora Catherine Mortimer, que ya está presente con nosotros en esta sala virtual. Desde la distancia nos acompaña, agradecida infinitamente, doctora Catherine. Y en esta ocasión vamos a compartir la importancia del paisaje lingüístico como estrategia metodológica para el fortalecimiento del bilingüismo guaraní-castellano. Ella es una estudiosa que viene colaborando con nosotros, con la República del Paraguay desde hace mucho tiempo y específicamente con la Universidad Nacional de Asunción a través del Instituto Superior de Lenguas y específicamente con la carrera de licenciatura en lengua guaraní, que en esta ocasión y en este espacio nos va a comentar cómo fue ese trabajo y le vamos a acompañar con algunos estudiantes para dar fe y testimonio de su aporte y de su labor para con nuestra universidad. Bienvenida, doctora Catherine. Muchas gracias. Saludos a todos y todas. Es un placer enorme poder estar con ustedes y les agradezco mucho a la doctora Canese y todos los organizadores del Congreso por esta oportunidad de estar con ustedes en este espacio. Y voy a compartir algunas diapositivas sobre el proyecto. Pensamos en empezar con una exploración pequeña sobre qué es el paisaje lingüístico. Pues les compartimos algunos ejemplos del paisaje lingüístico alrededor de Asunción y tenemos varias, son fotos de carteles y señalización en Paraguay. Aquí hay otros ejemplos también. Son de diferentes contextos dentro de instituciones educativas, oficiales, en el espacio público en general. Para darles un pequeño retrato de cómo es el paisaje lingüístico, y luego podemos definir el paisaje lingüístico como cualquier instancia del lenguaje escrito en el espacio público, junto con otros signos comunicativos. Esto quiere decir que incluye varias formas de lenguaje escrito. Por ejemplo, los carteles, la señalización, rótulos de la calle, letreros comerciales, calcomanías, luces de neón y otras cosas como carteles inflables o pantallas LED o pantallas táctiles o pantallas movibles también, no solamente las cosas más permanentes. Y se consideran también incluidos otros signos visuales que acompañan estos ejemplos de lenguaje escrito, incluso signos visuales, olfativos y auditivos que a veces están alrededor. Y para compartir un poco sobre para qué se usa o para qué sirve el análisis del paisaje lingüístico, es una metodología de la investigación que tiene la meta principal de describir e identificar patrones sistemáticos de presencia, también de ausencia de lenguas en espacios públicos y también de comprender los motivos, presiones, ideologías, reacciones y toma de decisiones de las personas con respecto a la creación del paisaje lingüístico en sus varias formas. Esta definición viene del campo de investigaciones usando la metodología del análisis del paisaje lingüístico y se usa adentro de este campo de investigación. Algunos usos para esta metodología son para entender
por ejemplo, los efectos de las políticas lingüísticas, también las interpretaciones variadas y resistencias a las políticas lingüísticas, y también la producción del espacio social o cómo tenemos un sentido en qué consiste el espacio social. Y las relaciones de poder e igualdad también entre las lenguas y los grupos sociolingüísticos. Se usa para informar las tomas de decisiones y en diferentes contextos educativos, oficiales, etc. Y también se puede usar el análisis del paisaje lingüístico como una herramienta didáctica en diferentes contextos, por ejemplo, en el aprendizaje de lenguas y también en la formación docente. Les compartimos un ejemplo de un estudio, una investigación hecho por algunos investigadores de España, que son algunos de los grandes en este campo de paisaje lingüístico. Y su estudio, esto es un ejemplo del trabajo que han hecho ellos, en particular en cuanto al paisaje lingüístico en contextos de lenguas minorizadas. Ellos hicieron una comparación de la visibilidad de dos idiomas minorizados en dos contextos. Primero, en el País Vasco, en España, con el idioma euskera, y después en el otro contexto era en Frisia, en Holanda, con la lengua frisón. Y en este estudio eligieron una calle comercial en cada contexto y sacaron casi 1000 fotos de instancias de lenguaje escrito en estos dos espacios públicos y después analizaron este cuerpo de datos según estas características, las cuales lenguas eran utilizadas en las fotos, las posiciones de las lenguas, el tamaño y el estilo del texto, la cantidad de información en cada lengua y la utilización de traducción. Y en su análisis, su hallazgo principal era que sí había presencia sustancial de euskera en el contexto de País Vasco y había menos presencia de frisón en el contexto de Frisia. Y en parte ellos atribuyeron esto en parte a la política lingüística en los dos contextos, que era más fuerte a favor de euskera en el contexto del País Vasco que la política lingüística en Frisia con respecto al idioma frisón. Entonces, intentaron hacer la conexión o ver la relación entre la política lingüística y la medida de visibilidad de los dos idiomas. También estos mismos investigadores han hecho un resumen bastante recién de estudios de la política lingüística en relación con las políticas, estudios del paisaje lingüístico en relación con las políticas lingüísticas e ideologías en diferentes contextos y destacaron en particular algunos ejemplos de idiomas minorizados de uso mayoritario oral que sí están presentes en el paisaje lingüístico, porque a veces se pregunta si hablamos de un idioma de uso mayoritario oral, por ejemplo, como el guaraní en el contexto paraguayo, se puede usar esta metodología igual, y sí, porque hay diferentes ejemplos de cómo sí hay una presencia bastante grande de estos idiomas minorizados y también de uso mayoritario oral, igual están presentes en el paisaje lingüístico. Entonces, en estos estudios, en el campo en general, algunos enfoques comunes en estos estudios son, por ejemplo, medir la presencia de la lengua minoritaria a través de análisis cuantitativos. También se pregunta cuáles son las perspectivas y preferencias de la población acerca del paisaje lingüístico. Y en estos estudios se usan más análisis cualitativos, por ejemplo, con entrevistas.
También se pregunta cómo influye la política lingüística al paisaje lingüístico, por ejemplo, como en el ejemplo anterior que acabamos de ver. Y en esos a veces se pregunta cómo se puede construir un entorno sostenible para la lengua minoritaria. Felizmente hay algunos ejemplos de estos estudios del paisaje lingüístico. Justamente en el primer congreso de COMPLA en el 2020 había la presentación de Betania Fernández, que trataba de las características del paisaje lingüístico del centro de Ciudad del Este. Y ella hizo ese estudio junto con la doctora Canese y otros colegas. Y les recomiendo ver su video, que es muy interesante. También les compartimos un ejemplo de cómo se puede usar el paisaje lingüístico en la enseñanza de los idiomas. Este ejemplo viene de un proyecto de la profesora Marisa Coronado en España, y su proyecto, ella llama su proyecto Aprende Español Callejando por Madrid, y tiene un sitio de internet donde ella comparte varios materiales que ella ha desarrollado para el uso del paisaje lingüístico en el contexto de enseñar el idioma español. Aquí a la derecha hay una diapositiva de un ejemplo de un ejercicio que ella ha creado usando una foto del paisaje lingüístico y convirtiéndolo a un ejercicio de elegir verbos, para cuál verbo cabe mejor con esta expresión. Hay otros ejemplos de cómo se pueden usar diferentes clases de signos del paisaje lingüístico para la misma función. Y también compartimos un ejemplo que viene de Oaxaca, México, de cómo se puede usar el paisaje lingüístico como un fuente de materiales, o se puede usar para crear materiales que se pueden usar o se pueden experimentar no solamente dentro del aula, pero más bien en la vida cotidiana o la vida diaria, caminando por la ciudad. En este caso, el gobierno regional ha creado varias murallas pintadas con imágenes y vocablos de los idiomas originarios de la región para apoyar el aprendizaje de estos idiomas minorizados, y también para cultivar la conciencia lingüística dentro del pueblo. Y comparto, es un video muy cortito, y comparto, si me pueden avisar si no está saliendo bien el sonido. La Secretaría de las Culturas y Artes del Estado de Oaxaca ha iniciado un proyecto denominado Paisaje Lingüístico como parte integral de su programa Culturas Vivas, Lenguas y Artes, con el objetivo de preservar y revitalizar las lenguas originarias que son parte fundamental del patrimonio cultural de la región. Este programa se basa en la intervención artística de las calles de diversas comunidades oaxaqueñas a cargo de artistas locales, quienes crean murales en lenguas indígenas. Estos murales incorporan elementos visuales que representan la riqueza cultural de la zona, incluyendo animales, frutas, partes del cuerpo humano y frases en las lenguas indígenas mencionadas. Este proyecto busca restaurar la presencia y el papel de las lenguas originarias en el espacio público, otorgándoles el reconocimiento que merecen en sus respectivas comunidades. En esta primera fase, se han intervenido las calles de varias localidades, destacando Santiago Astata, Juchitán de Zaragoza, San Miguel Chimalapa, San Juan Huichocobi y San Mateo del Mar. Bueno, y con este ejemplo vemos cómo se puede crear ejemplos en el paisaje lingüístico de uso de lenguas minorizados, y además de juntar fotos de ejemplos que ya existen creados por el público.
Bueno, profe Celia, ¿debo describir el proyecto nuestro o te gustaría hacerlo vos? Sí, adelante, sin problema. Bueno, entonces, ¿Puedo hacer? sí. Bueno, entonces dando continuidad a la contextualización que hizo la autora Catherine, recibimos este año en el marco de la implementación de este proyecto colaborativo de investigación entre el Instituto Superior de Lenguas y la Universidad Nacional de Asunción, en conjunto con la Universidad de Texas en El Paso de Estados Unidos, que pudo propiciar la venida de la autora Catherine para colaborar a nivel institucional, a nivel país y especialmente dentro de la carrera de licenciatura en lengua guaraní, que tuve el privilegio de compartir con ella sala de clase virtual y presencial también, con la implementación de este proyecto durante varios meses para reflexionar sobre lo que ella acaba de presentar, la importancia del paisaje lingüístico como estrategia para el fortalecimiento del bilingüismo oficial, en este caso, que es la realidad nuestra de Paraguay. Y específicamente trabajamos juntas dentro de la cátedra de metodología 3 con estudiantes del cuarto curso de la carrera de licenciatura en lengua guaraní, con énfasis en educación intercultural bilingüe. Esa es la especificación de esta carrera, y fue realmente un trabajo muy importante porque se pudo incorporar a los estudiantes en este proceso de reflexión, de iniciación también a la producción científica dentro de la educación superior, y con varios objetivos siempre. El proyecto inicia con metas de manera gradual a la par del desarrollo dentro de la sala de clase, de la investigación científica y también de campo, en el sentido de visitar algunas instituciones públicas que podemos visualizar en la siguiente lámina, que voy a explicar cómo fue nuestro trabajo con la doctora Catherine. Realmente ayudó muchísimo la venida y su aporte a la carrera, a la institución, porque para los estudiantes y para la carrera que se encuentra en esta etapa, en el proceso de implementación del plan de mejoras dentro del proceso de acreditación institucional, una de las recomendaciones era incorporar a los estudiantes dentro del proyecto de producción científica, y eso pudimos concretar con la venida de la doctora Catherine. Y este espacio ayudó a analizar y a cumplir también esas funciones misionales de la educación superior, porque su aporte ayudó también a analizar esas dimensiones fundamentales de fortalecer la formación de nuestros futuros licenciados en lengua guaraní, la investigación de enseñar procesos metodológicos, fortalecer el conocimiento y la experiencia metodológica de los estudiantes y también de los docentes de la carrera, como así también definir líneas para la extensión universitaria de la lengua guaraní. Este proyecto ayudó muchísimo a visibilizar el trabajo de la carrera, y también en el espacio de AUGM, que nuestra institución está comprometida de promocionar la lengua guaraní a nivel regional, y motivó muchísimo a los estudiantes para esa producción científica en el ámbito de la educación superior. Muchas veces cuando llegan al cuarto curso, cuando van terminando la carrera y tiene que definir
los temas de investigación, siempre hay dudas sobre qué tema investigar, qué líneas tomar, qué líneas de investigación. Entonces eso trabajamos muchísimo con la doctora Catherine para que todos los estudiantes puedan tener un tema de investigación. Algunas de las estudiantes eligieron como tema el paisaje lingüístico a partir de esa experiencia y la relevancia del tema para el fortalecimiento del bilingüismo en nuestro país. También ayudó para comprender la importancia del paisaje lingüístico, que muchas veces no le damos ese valor. Y cuando analizamos con la doctora Catherine, muchas veces en el país no hay cartelerías, no se puede, no hay visibilidad. Cuando ella hizo un análisis minucioso a través de aplicaciones que va a mostrar más adelante, en donde se puede visualizar al Paraguay que sí tenemos suficiente cartelerías, que hay avances, y ella hizo un análisis comparativo desde el momento en que llegó a Paraguay y hoy. Entonces, todo eso analizamos en clase y reflexionamos sobre esa importancia que apunta también al cumplimiento de las políticas públicas en nuestro país. Y afianzar, ¿verdad?, los procesos metodológicos de la investigación lingüística en la educación superior. Eso ayudó muchísimo a los estudiantes durante esos 3 meses compartiendo esa cátedra, que para mí fue realmente enriquecedora. Trabajar con una colega de alto nivel en cuanto al manejo de la investigación científica y por sobre todo incorporar a nuestros estudiantes con nosotros a través de la cátedra de metodología en la investigación. También, como el Instituto Superior de Lenguas tiene un trabajo interinstitucional a través de convenios de cooperación con la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la doctora Catherine también aportó y posibilitó un taller con los referentes de las unidades de asuntos lingüísticos del Poder Ejecutivo, en donde participaron muchísimos referentes y analizar también la visibilización de la lengua guaraní a través de las cartelerías institucionales dentro de los organismos y entidades del Estado. Que esto está expresa en la ley de lenguas, específicamente en el artículo 25, para las gobernaciones y municipios, que tiene que trabajar con la bilingüización de las calles, de los letreros. Entonces, en ese grupo también participaron referentes lingüísticos de gobernaciones y municipios de distintos departamentos geográficos del país, y valoraron muchísimo este taller que ella desarrolló de manera virtual, y que también estos referentes acompañaron y se comprometieron para aportar en recolectar las fotografías de cartelerías de sus departamentos, ¿verdad? Entonces, podemos ir pasando para mencionar más fortalezas, ¿verdad?, y logros que nosotros visualizamos dentro de este trabajo. Ayudó también a hacer una revisión y análisis de las líneas de investigación de la carrera, qué aspectos estamos abordando dentro de esas líneas, y también para incorporar. Muchas veces miramos nuestra realidad, pero una mirada externa siempre ayuda para incorporar temas de relevancia dentro de las líneas de investigación. Y como mencioné, que estamos en una etapa muy importante, la carrera tiene el sello de calidad y que tiene que ir mejorando, y por sobre todo en la producción científica. Entonces, esto ayuda al cumplimiento efectivo de ese indicador que señala ANEAES para la carrera, de trabajar, de fortalecer los objetivos misionales de la educación superior.
Y por sobre todo lo que pudimos también notar, la apreciación positiva sobre la relevancia del manejo de la investigación científica como base para la formación integral del profesional. Esto en todo momento valoraron los estudiantes que participaron dentro del grupo y que también está presente con nosotros en esta sala virtual. Esto ayudó también a sentar bases para los pasos preparatorios del diseño de la investigación como trabajo final de grado, ¿verdad? Justamente ella vino al inicio de la etapa en el primer semestre, entonces ayudó para que ellos puedan pensar, definir sus temas de investigación y prepararse para lo que va a ser la presentación de ese protocolo de tesina y definir con mayor propiedad y seguridad ese tema de investigación. Pasamos. Definición justamente de su protocolo de investigación en la carrera de licenciatura en lengua guaraní. Como mencionamos, un proceso muchas veces difícil que nos toca llevar con nuestros estudiantes. Si bien pasaron 4 años de formación, cuesta muchas veces definir un tema. De preguntar qué tema te gustaría investigar, qué te interesa de las materias que desarrollaste, mirando hoy la realidad lingüística del Paraguay, qué te gustaría investigar. Entonces, este espacio ayudó para que puedan definir sus temas. Hoy todos los estudiantes tienen definidos sus temas de investigación y que tienen que defender como examen final para finalizar el 4º curso. Entonces, eso yo quiero resaltar en la siguiente lámina, ver también todos estos procesos que llevó de hacer una revisión general también de las disciplinas desarrolladas, de áreas de conocimiento científico dentro de la malla curricular de los 4 años de formación. Leyeron materiales, lecturas, ¿verdad? De varias bibliografías y por sobre todo ese encuentro semanal con la autora, llevaron tareas en hacer una investigación, siempre cada semana tenían que traer las tareas, compartir, trabajar en grupos, analizar imágenes. Entonces, fue un trabajo en equipo y entonces ayudó a desarrollar todos estos procesos, ¿verdad? De reflexión que forma parte del trabajo de investigación. Revisión de investigaciones publicadas dentro de la carrera, dentro de otros espacios virtuales, como ella también compartió muchas informaciones de relevancia sobre el tema. Entonces, resaltar que fue un espacio enriquecedor para todos, ¿verdad? A nivel institucional, para los estudiantes, para la institución, para un organismo rector de las políticas lingüísticas, que es la Secretaría de Políticas Lingüísticas, en este sentido de pensar cómo puede ayudar a las instituciones a concretar este espacio de visibilización del bilingüismo oficial en los distintos departamentos, motivar a las autoridades a invertir y por sobre todo a cumplir con este mandato que ayuda a fortalecer nuestra identidad nacional. Entonces, en eso ayudó muchísimo a reflexionar y visitamos también una institución que es una unidad de asuntos lingüísticos del Ministerio de Salud con la doctora Catherine. Podemos mirar esa experiencia. Acá es cuando ella desarrolló el taller con los referentes de las unidades de asuntos lingüísticos, evidencias fotográficas. Pasamos. Donde participaron y acá hicimos la visita in situ al Ministerio de Salud, donde nos recibieron feliz la directora del Ministerio de Salud para mostrar las cartelerías bilingües dentro de esa institución y también
que querían socializar, ¿verdad? Con la autora para mostrar que están cumpliendo con los objetivos y con los requerimientos en la ley de lenguas. Pues tuvimos una reunión y producto de esa reunión, hoy ella solicita el apoyo para justamente capacitar a los estudiantes de medicina que está a su cargo, ¿verdad? Dentro de la rectoría de esta institución y solicita al Instituto Superior de Lenguas ese apoyo dentro de la extensión universitaria y son numerosos estudiantes, pero que estamos accediendo para apoyar a raíz de del resultado de este proyecto. A partir del año que viene es como un tema que ya anotamos dentro de la carrera y que vamos a dar ese apoyo a una institución tan importante porque atender los derechos lingüísticos en el ámbito de la salud es una atención directa de los derechos humanos. Entonces, eso vamos a analizar con el equipo de docentes y estudiantes y ya está anotado este tema para la extensión universitaria del próximo año. Trabajar con ellos implica llegar a mínimamente a 200 funcionarios, estudiantes, más de 200 o 500 personas, pero que con la virtualidad siempre podemos dar ese apoyo a organismos y entidades del Estado. Pasamos. Podemos pasar. Entonces, vemos allí con esta experiencia, ¿verdad? Y esto ayudó también para mostrar las cartelerías también de otras instituciones que más adelante vamos a encontrar. Se puede visibilizar como también las instituciones públicas van cumpliendo con el requerimiento de la ley de lenguas, lo que implica bilingüizar las cartelerías dentro de las instituciones públicas. Entonces, con esta intervención, agradecer por este espacio a la autora Valentina Canese por confiar en la carrera, en trabajar con una persona tan importante para ayudar a motivar a los estudiantes y a los docentes en la producción científica. Entonces, para mí fue muy provechosa su venida, su apoyo como colega. Aprendimos muchísimo, queda por cerrar, sistematizar la experiencia implementada y publicar los resultados. En eso quedamos con la autora Catherine. Y en este espacio también está con nosotros estudiantes a quien le quiero pasar la palabra a Yesenia Moreno para dar también su apreciación sobre esta experiencia, cómo les pareció, cómo se sintieron trabajando con dos docentes en una cátedra. Entonces, para aprender por sobre todo que ayudó muchísimo a concretar y a cumplir también, porque planificamos juntas con la doctora Catherine la materia de metodología de la investigación 3. Entonces, este espacio son para las estudiantes que quieran dar su testimonio, su apreciación sobre la presencia de la autora Catherine dentro de nuestra institución presencial y virtual, ¿verdad? Porque ella se quedó acá 3 meses trabajando de manera en las dos modalidades, virtual y presencial. Adelante, Yesenia. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me Te escuchan? escuchamos. Sí. Sí, así mismo como estabas comentando, profe Celia, muy buenas tardes a todos también. Fue una experiencia bastante enriquecedora, ya que ella se interesó primeramente en el paisaje lingüístico que teníamos ya en el Paraguay. Nos había mostrado unos trabajos que había hecho y nos incentivó a que nosotras
fuéramos a investigar más por nuestra cuenta. Y ahí nos dimos cuenta también, valga la redundancia, de que existe mucho campo para estudiar el paisaje lingüístico en el Paraguay. Y más que nada para poder producir nosotras esa investigación. Y con las compañeras nos poníamos de acuerdo de manera virtual para poder ver las cartelerías, quitar fotos y llenar ese WhatsApp, ese grupo de WhatsApp que teníamos de información, así tal cual encontrábamos en las calles, que fue bastante enriquecedora esa recolección de datos que realizábamos y le mostrábamos a las profes. Y nosotras ahí también reflexionamos de lo importante que es tener presente nuestro idioma a nuestro alrededor, en las cartelerías, en los avisos. Y esa reflexión no la habíamos hecho antes, sino que con la venida de la profe, de la doctora Mortimer, nos dimos cuenta del valor que tiene ese tema en particular. Hasta ahí mi apreciación. Espero que me hayan escuchado bien porque el acople a veces falla. Muchas gracias, Yesenia, por tu apreciación. Entonces sirvió este espacio. Escuchamos este testimonio de una de las alumnas del 4º curso de la carrera, Yesenia Moreno. Y creo que está por ahí también Petrona Ramírez, otra alumna que puede dar también testimonio del trabajo de la doctora Catherine, cómo se sintió, qué aprendió, en qué le ayudó este espacio de trabajar con 2 docentes en una misma cátedra. Adelante, justo le iba a pedir que nos cuenten un poco desde la perspectiva de los estudiantes. Maite Irore. Maite Ahí se va. Irore. Muy buenas tardes para todos. La doctora Catherine también. Fue, así como dijo mi compañera, fue muy enriquecedor conocer y ver, apreciar el paisaje lingüístico de nuestro país. Mirar desde la perspectiva de que no conocemos muchas cosas en nuestro país y que muy poco se visualiza el guaraní dentro de nuestras cartelerías. Eso nos ayudó bastante también a nosotros a buscar, a querer investigar sobre por qué de que un cartel, por ejemplo, con el idioma castellano más grande y el idioma guaraní un poco más abajo. O sea, fuimos analizando esos detalles con la doctora y fue muy enriquecedor. A mí me ayudó bastante y muy lindo fue. Gracias a la doctora Catherine y a la profesora Celia que nos ayudaron y nos mostraron estas realidades de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Petrona, otra de las alumnas también que fue partícipe de este proceso. Si hay alguna estudiante más, Rosa, si quiere dar también su testimonio. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal, profesora Celia, doctora Catherine? Y yo sí estoy feliz de haberla conocido realmente. Gracias a ella, a su aporte, a lo que nos mostró, a lo que nos incentivó, realmente he decidido yo particularmente tomar el tema de paisaje lingüístico para mi tarea de investigación. Entonces, realmente tengo mucho que agradecerle. De hecho, ya me está ayudando, puedo decir públicamente que me está ayudando ya con algunos materiales. Y gracias a eso, yo digo que despertó tanto en mí como en mis compañeras esa atención que quizás no teníamos, no nos dábamos cuenta de la importancia del paisaje lingüístico. Todas esas cartelerías, hasta nombres de calles, tanto en espacios públicos, entidades públicas como entidades privadas. En los más pequeños detalles
ya sean mensajes formales o informales que estaban y que particularmente ni me daba cuenta. Así que yo digo que es muy gratificante todo ese tiempo y dejó muchas ganas en mí de poder y de tener ganas de investigar más. Así que yo tengo un trabajo muy grande y gracias, doctora Catherine, por todo lo que nos enseñó en ese tiempo que estuvimos trabajando con usted y que creo que un poquito más todavía vamos a seguir trabajando. Así que muy agradecida a ella y a usted también, profesora Celia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rosa, Yesenia, Petrona. Entonces, las demás estudiantes, ustedes saben que estamos en pleno proceso de examen, pero estas tres representan a todas, a todo el grupo curso. Katia, ahí si quiere también dar un testimonio de lo que fue el proceso de, de tu participación y de esa experiencia con la doctora Catherine. Sí, buenas tardes, profe Celia, doctora Catherine, profe Valentina Canese. Gracias por el espacio. Antes que nada, me gustaría dar mi comentario sobre la colaboración de la doctora Catherine este año en la facultad. La ley 4510 de la Ley de Lenguas establece el uso de ambas lenguas en espacios públicos, documentos oficiales, en donde estamos. Con la venida de la doctora Catherine, lo que nosotras como alumnas valoramos, y en esta ocasión le doy las gracias, nosotras nos damos cuenta de que nuestro espacio lingüístico necesita más presencia del guaraní. También eso hizo que nosotros tomemos conciencia de la necesidad de trabajar en el tema de paisaje lingüístico. Como dijimos, el área pública está implementando en varios sectores la presencia del guaraní y también vemos con alegría que muchas empresas privadas están implementando la lengua guaraní en sus publicidades, en sus cartelerías, en sus informaciones. Con orgullo puedo contar que el Hospital Barrio Obrero, que es un hospital público, dependiente del Ministerio de Salud, cuenta con una cartelería completa en lengua castellana y lengua guaraní. Entonces, el resumen de mi experiencia es que es satisfactorio ver cómo vamos avanzando. Así mismo como mencionó la doctora Catherine, que ella hizo un estudio cuando ella llegó a Paraguay y ahora al finalizar está sistematizando la investigación. Queremos seguir colaborando, profe Celia, estamos disponibles para eso y nos sentimos orgullosas de haber formado parte del grupo de alumnas que trabajaron con dos grandes personas como son usted y la doctora Catherine. Gracias. Muchas gracias, Katia. También expresa su testimonio y su gratitud por este aporte tan valioso que dio la doctora Catherine en 3 meses y no solamente este año, ella viene colaborando con el Paraguay, cada año trae un proyecto nuevo, entonces eso nos motiva a nosotros como institución, como comunidad académica, el Instituto Superior de Lenguas, a seguir trabajando y fortaleciendo nuestro compromiso como institución formadora y por sobre todo por promover la lengua guaraní no solamente a nivel institucional, sino a nivel regional. Y decir que a raíz de este trabajo también la carrera recibió muchísimos pedidos buenos en el sentido de colaborar con la bilingüización de un museo de aviadores del Chaco, un museo tan importante en donde estudiantes del 4º curso con docentes renombrados también de la carrera colaboraron y llegamos a inaugurar cuando venga doctora Catherine, vamos a hacer la visita correspondiente al museo para recoger también esas evidencias de trabajo de estas alumnas. Entonces, de mi parte, gratitud por este aporte de este año que queda todavía cerrar la última fase de análisis y sistematización de los resultados. Entonces, muchas gracias por concretar una vez más tu aporte profesional y a motivar a estas estudiantes de colaborar con sus docentes, con su institución en la investigación científica.
Pues muchas gracias. Les pido disculpa por los inconvenientes que tenía con mi conexión del internet, pero ya estoy de nuevo y muy feliz poder compartir esta sala virtual con las estudiantes también. Gracias, Rosa y Katia, Yesenia, Petrona, por contar un poco de su experiencia. Fui yo que tenía el honor de trabajar con ustedes y entender un poco más, aprender de sus experiencias y sus comentarios y perspectivas en cuanto al paisaje lingüístico. Y seguimos trabajando. Profe Celia, ¿debo compartir sobre la aplicación o ya no Adelante. hay tiempo? No, sí, podemos Sí, hay cerrar. mucho tiempo, hay mucho Sí, tiempo. tenemos, doctora. Vamos a dar continuidad. Bueno, pues em, seguramente ya hablar un poquitito de los enfoques de nuestro proyecto, pero estas eran las preguntas en que habíamos enfocado en cuanto a la presencia de los idiomas oficiales y también cómo se podría usar las instancias de lenguaje escrito en el paisaje lingüístico como materiales o como herramientas didácticas adentro de la enseñanza del idioma guaraní. Entonces, hay otras posibilidades para nuestro trabajo, para el futuro, en cuanto a investigar las perspectivas de la gente acerca del uso del guaraní en el espacio público y también en cuanto a las relaciones entre el uso del guaraní escrito en el espacio público y la política lingüística. Pero dentro de nuestro trabajo estamos o seguimos en el proceso de analizar las fotos que tenemos. Tenemos ya un cuerpo de casi 50 fotos juntadas por nuestro equipo y esto vamos a analizar las fotos en cuanto a varias dimensiones de las fotos. Algunos ya, hemos hablado de algunos ya y queremos compartir una herramienta que estuvimos o estamos usando con el proyecto, que es una aplicación que se llama Linkscape y se creó por unos investigadores en Luxemburgo justamente para esta clase de trabajo, para proyectos de análisis del paisaje lingüístico y es una aplicación que es gratis y disponible para todo el mundo y usa el concepto de la ciencia ciudadana junto con el análisis del paisaje lingüístico para crear un espacio donde se pueden juntar ejemplos del paisaje lingüístico en muy diversos contextos alrededor del mundo y estar disponible para que esta colección, este cuerpo de datos puede estar disponible a todos para investigaciones, pero también para propuestos didácticos, propuestos pedagógicos. Entonces decidimos usar esta aplicación para juntar nuestras fotos y esto era la comparación muy informal de que estaban hablando antes, pero cuando empezamos el proyecto nos damos cuenta que no había todavía representación del paisaje lingüístico paraguayo dentro de esta aplicación, pero ya hay. Felizmente, hay casi 50 fotos dentro de la aplicación representando el paisaje lingüístico paraguayo y esta aplicación se puede usar por cualquier persona. Entonces, todo el mundo no sea necesario hacer un proyecto investigativo, pero solamente caminando por la calle o durante la vida diaria, cualquier persona puede usar o contribuir a este cuerpo de datos o esta colección de ejemplos del paisaje lingüístico paraguayo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se ve dentro de la aplicación. Se usa en el teléfono celular y hay un botón abajo para añadir una foto
aparece un mapa y se puede sacar la foto y registrar la ubicación y también las lenguas que están presentes en la foto. Este es un ejemplo nomás de cómo se ve dentro de la aplicación. Y después uno puede abrir la aplicación y también ver en el mapa de Asunción o de todo el Paraguay dónde se han sacado fotos del paisaje lingüístico. Entonces está disponible para todo el mundo que quiere usarlo y si les gustaría contribuir al recopilación de ejemplos del paisaje lingüístico paraguayo. Y para concluir algunos puntos en cuanto a la importancia de la documentación del paisaje lingüístico paraguayo, como ya han hablado, ya han compartido algunos puntos en cuanto a esto. Las estudiantes, esta documentación muestra la bilingüización de las instituciones y del espacio público paraguayo, dónde está visible y cómo está visible, y proporciona ejemplos de cómo se puede hacer la bilingüización del espacio público y proveer ejemplos que se pueden seguir. También hace disponible ampliamente el uso del guaraní escrito, que podemos imaginar que maestros y maestras de la lengua guaraní o maestras que están trabajando por todo el país podrían usar los ejemplos del paisaje lingüístico como materiales en el aprendizaje del idioma. También aumenta la visibilidad del idioma, um, eh, porque uno puede acceder eh, un ejemplo del paisaje lingüístico en otra parte del país sin la necesidad de viajar, pero podría acceder unos ejemplos y usar estos como materiales o solamente para entender o para tener una idea de cómo está visible el idioma guaraní en el paisaje lingüístico. Entonces, hasta ahí nomás. No sé si hay comentarios o preguntas. Les agradecemos mucho por esta oportunidad de compartir el trabajo y estar en conversación con ustedes. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer a Celia y a Catherine por compartir esta experiencia tan valiosa de investigación que están haciendo con los estudiantes de la carrera de lengua guaraní, aprovechando la metodología del paisaje lingüístico. Y quería nada más preguntarle a cualquiera de ustedes, ¿no? Algunas cositas. O sea, por un lado, preliminarmente, ¿cuáles serían las cosas más llamativas que encontraron en la recopilación de los datos del paisaje lingüístico en los contextos donde ustedes están haciendo las tomas de las muestras? No sé, doctora Catherine, y después yo puedo comentar cómo... Adelante, yo después de vos. Bueno, este trabajo también, como mencioné, articuló a la Secretaría de Políticas Lingüísticas y pudimos visualizar cómo desde la Ley de Lenguas es una exigencia bilingüizar la estructura, las dependencias de la estructura organizacional, las instituciones públicas. Esto ayudó también a que los referentes, las unidades de asuntos lingüísticos avancen en ese proceso del cumplimiento de la ley en cuanto a bilingüizar su misión, su visión, valores, nombre de las instituciones, dependencias en el caso de los hospitales, municipalidades, gobernaciones,
Entonces, también en este momento, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, a partir de este trabajo, ha cumplido una labor misional importante de llegar a 13 departamentos geográficos y en esta semana se cumple los departamentos restantes, es decir, llegar a 17 departamentos geográficos a recopilar esas evidencias, ¿verdad? Que yo voy a poner también a disposición de la doctora Catherine, de cómo han avanzado en los municipios y en los departamentos en el cumplimiento, por un lado de la ley y por otro lado para mirar ese paisaje lingüístico de nuestro país que va a ayudar, porque al recorrer los técnicos in situ en las instituciones, esto también tuvimos esa oportunidad de traer las fotos, de sacar en los espacios, porque muchas veces no se publican, ¿verdad? Uno tiene que llegar a la institución y así como salieron las estudiantes en diversos espacios a sacar fotos, yo no sabía esto y mira, profe Catherine, acá encontré y compartieron, ¿verdad? Así también para la Secretaría tomó como un compromiso misional, que ahí vamos a descubrir cuántos avances tenemos y por sobre todo que este trabajo colaboró para avanzar en ese seguimiento y en el acompañamiento también a las instituciones, porque para la Secretaría de Políticas Lingüísticas nunca fue así como un control y aplicación arbitraria de la ley, al contrario, un acompañamiento, un apoyo a las instituciones para que gradualmente puedan bilingüizar sus dependencias y de incorporar también la lengua guaraní dentro de su gestión misional. Y funcionó realmente esa metodología de estar al lado de ellos, así como la doctora Catherine estuvo al lado de nuestras estudiantes, acompañando, asesorando y analizar por sobre todo, ¿verdad? Cuando traían una muestra y por qué de esta manera, por qué la letra, por qué la posición, por qué esa visibilización. Entonces, también hablo desde el ente rector de las políticas lingüísticas. eh, Hay falta un trabajo de recolección a nivel nacional. Esto dio realmente un inicio para poder trabajar. Y esto no solamente se puede sumar la Secretaría de Políticas Lingüísticas, como mostró la doctora Catherine al final. Ella abre el espacio para que cualquiera de las instituciones referentes, docentes, sea cual fuere el rol que ocupe una persona dentro de la sociedad, pueda colaborar, ¿verdad? Con aportar con esas fotografías que va a ayudar también a visibilizar y a responder esto que consulta la doctora Valentina, de cuántos. Nosotros no hemos cerrado todavía, por eso yo no puedo dar todavía un resultado, pero sí podemos dar fe de que hay presencia del bilingüismo en distintos espacios que necesitamos recoger, analizar y por sobre todo cerrar con un resultado y brindar recomendaciones, ¿verdad? Recomendaciones para la carrera, para el ente rector y para otras instituciones también formadoras de nuestro país. Doctora Catherine. Sí, de hecho, Katia levantó la mano. Katia, ¿te gustaría comentar? Sí, doctora. En base a la pregunta de la doctora Canese, ¿cómo nos sentimos nosotras? Como futuras docentes de la lengua guaraní, nos sentimos felices que luego de aprender a observar nuestro paisaje lingüístico, llegar a un lugar y sentirnos identificadas al ver cartelería en ambas lenguas. Nosotras aprendimos a valorar más y a sentirnos orgullosas de lo que estamos conquistando. Entonces también como nosotras como docentes de guaraní podemos a nuestros alumnos decirle, miren, vamos a ir a este lugar, acá tenemos ambas lenguas representadas, como establece la ley de lenguas, para que ellos también sientan que el bilingüismo en Paraguay es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura.
Emoción a flor de piel, doctora. Eso es lo que sentimos, doctora Canese, también. Felicidad. Muchas gracias, Katia. Y bueno, lo que también le quería que me compartan un poco qué es lo que más le llamó la atención cuando fueron al campo, digamos, a los contextos a hacer este trabajo, qué fue lo más destacado de lo que pudieron ir viendo o observando a través de sus muestras. ¿Puedo Contesto, responder? Sí, Katia. contesto yo, profe, y después le doy a mis compañeras. Bueno, nosotras nos dimos cuenta, en mi caso particular, que al tener el guaraní, una institución, yo voy a hablar del caso privado, eh, el boom del marketing de Petropar, que también es una institución del Estado, pero tiene sus representaciones privadas. Entonces, cuando decimos, vamos a cargar nafta CAPé, vamos a cargar nafta Oicoité, el marketing que usó esta empresa estatal es sumamente atractivo. Hasta hoy día nosotros creemos cuando decimos, viene un amigo o algo, ¿dónde vamos a cargar nafta? Vamos a la Petropar, puedes cargar Oicoité. Es también que lo llamativo de la cartelería de ellos y cómo a nosotros nos llega, cómo a nosotros nos viene en la mente las palabras en guaraní. Esa también es una experiencia que yo tuve porque estuve trabajando con la Petropar y con la nafta Oicoité, la nafta CAPé. Entonces, aparte de ser simpática en nuestra lengua, es lo primero que nos llama la atención. Ese es mi comentario. Gracias, Katia. ¿Alguien más de las estudiantes? Bueno, en mi caso, ¿verdad? Desde el rol en la gestión estatal, cuando llegamos con la doctora Catherine el Ministerio de Salud, también así con esa alegría nos recibieron, así como comenta Katia, ¿verdad? Eh, Valoraron muchísimo la presencia de la autora en Paraguay, de su investigación, de su aporte y también del cumplimiento, ¿verdad? De la ley, como les comenté, a partir de ese estudio, cuando se enteraron las instituciones, quisieron colaborar, ¿verdad? Nosotros queremos bilingüizar, nosotros queremos capacitar a los funcionarios y este año tomamos en la carrera, en coordinación con la Secretaría de Políticas Lingüísticas, más de 200 funcionarios públicos de la región sanitaria del departamento de Caguazú. Eso lo hicimos de manera virtual y a raíz de este proyecto, ¿verdad? Y van llegando así como el pedido de bilingüización de un museo. Entonces, nunca decimos que no porque consideramos que la responsabilidad social de la universidad es muy importante y siempre así como estamos trabajando en la cátedra de manera conjunta y en equipo, nos caracteriza eso en la carrera, ¿verdad? En ayudar y que, por supuesto, es gradual. Este es un comienzo, pero siempre yo considero que este espacio COMPLA que comenzó invitando a las instituciones a que se sumen a presentar sus proyectos, sus iniciativas. Considero que es a partir de esa creación, una red de colaboración, ¿verdad? En donde cada año uno va presentando proyectos, va concretando, va mostrando los resultados y en alianza se puede ir avanzando, ¿verdad? Nosotros así sentimos, doctora Valentina, este espacio, no solamente colaboración, encontrar a personas aliadas importantes a nivel nacional, sino internacional. Y nos motiva muchísimo como institución, como carrera, para seguir apostando por la formación, por la investigación y por esa responsabilidad social de que la universidad no puede quedarse encerrada con sus objetivos misionales, sino salir a cooperar, ¿verdad? Hacemos eso de manera in situ, acompañando como así también de manera virtual. En este caso, ¿verdad? Estos funcionarios que desde su lugar de trabajo, que incluyó este proyecto de extensión
médicos, enfermeras que atendiendo a sus pacientes estaban en la capacitación participando. Entonces, cada año cerramos esa cantidad y ya se van anotando otros temas, ¿verdad? Para el año próximo. Si a algunas universidades a veces les falta donde hacer extensión, nosotros tenemos en la lista de espera muchísimo, ¿verdad? Y nos motiva porque consideramos que estamos para eso, para cumplir con esos objetivos misionales. Y nos sentimos fortalecidos también porque siempre encontramos profesionales que nos ayudan a fortalecer nuestras competencias institucionales y por sobre todo involucrar a los estudiantes y docentes, ¿verdad? Que nadie trabaja de manera aislada y eso creo que yo puedo dar fe del trabajo colaborativo en el Instituto Superior de Lenguas, en donde somos un equipo grande, nos ayudamos entre coordinadores, estudiantes, docentes, cuando nos proponemos un objetivo misional, lo hacemos y así se va fortaleciendo también cada una de las licenciaturas y por sobre todo cada una de esas carreras, ¿verdad? Por su objetivo misional que es la lengua, ¿verdad? En nuestro caso, lengua guaraní, un compromiso muy grande, lengua oficial y estamos con muchas ganas de apoyar, de cerrar ese proceso que nos falta en este fin de noviembre, que tenemos marcada esa cita con la doctora Catherine de hacer ese proceso final, de realizar el análisis de esas evidencias y de cerrar un resultado como para también publicar en el marco del Congreso y de la revista y continuar, ¿verdad? Seguramente ella tiene, cada año ella se propone metas y objetivos, entonces yo estoy atenta siempre a lo que ella se propone cada año y le acompañamos, ¿verdad? Entonces, eh, con ese espíritu estamos, doctora Valentina, con este proyecto y agradecer, ¿verdad? Por sobre todo por el aprendizaje, por este espacio que muchas veces hablamos de la internacionalización de la educación superior. Nosotros vivimos este año eso a flor de piel y y esto para mí es muy importante, ¿verdad? Que queremos también después de los exámenes sistematizar esta experiencia, ¿verdad? De lo que vivimos con estudiantes y el aprendizaje que deja y cómo también podemos animar a otras instituciones a trabajar de esta experiencia virtual que se puede concretizar con proyectos importantes y de impacto, ¿verdad? Su micrófono, doctora. Sí, ahí creo que Katia también quería responder la pregunta de qué es lo que más le llamó la atención en este trabajo que estuvieron haciendo. Profe, es importante mencionar, Yesenia tenía que hablar de esta parte, pero está con problemas en su conexión, así que yo voy a hablar en nombre Hola, Ahí está. ¿me escucha? Sí, Yesenia, ¿puedes contarle el trabajo que nosotras hicimos en también en base a lo que es el paisaje lingüístico, el apoyo que nosotras brindamos en el museo? Te doy la palabra. Sí, muchas gracias. Disculpen que los problemas de conexión, estoy con datos móviles, así que tengo que estar maniobrando para poder entrar. Sí, justamente como dijo la compañera Katia, trabajamos muchísimo para que el trabajo esté bien hecho y que el profesor Carlos pueda evaluarnos, darle una última pasada, tratar de sacarle todo el trabajo posible al profe Carlos y realmente, aparte de que fue complicado, tuvimos que buscar, recurrimos a libros digitales, le hincamos al profe Carlos, ¿puedes pasarnos fotos de tu libro, de tu diccionario, por favor? Eh, Aprendimos más que nada y le dimos un enfoque más técnico a las traducciones que le brindamos al museo. Eso para mí es el mayor aporte. Estamos ya trabajando, bueno, a pesar de que son neologismos, tratar de que eso pueda
empezar a utilizarse. Es lo que hicimos con la compañera Katia, con la compañera Rosa, Petrona, introducir esos neologismos que puede ser complicado, pero que van a servir de mucho una vez que estén expuestos en el museo, que la gente conozca y vaya aceptando esos términos y que lo empiecen a utilizar. Y yo creo que hicimos un trabajo maravilloso con todas las compañeras, porque es un legado que estamos dejando. Capaz exista otros trabajos y ya otros compañeros se van a animar a realizar este trabajo, porque el primero fue grandísimo. Fue una experiencia bastante buena y también bastante desafiante. Y estamos muy felices y orgullosos a pesar de que la lluvia nos impidió irnos a, a la presentación de las traducciones que realizamos. Pero más que nada, este trabajo, aparte de lo que ya le comenté del uso de neologismos, alienta a que en otro momento, en otro lugar se necesite, los compañeros de licenciatura en lengua guaraní vayan y realicen ese trabajo y que se animen porque ya hicieron otras compañeras, ya hubo pioneras que pudieron realizar el trabajo y lo realizamos, digo bien, excelentemente. Hasta ahí mi aporte, espero que se me haya escuchado. Muchas gracias. Y una última pregunta, yo soy luego preguntona, a la profesora Catherine. ¿Qué implicancia tiene el uso de esta herramienta que utilizaron para registrar el paisaje lingüístico y que de no haber ningún registro de Paraguay, ahora tienen al menos 50 registros de fotos que hicieron? Y bueno, de eso, ¿qué fue lo que más les llamó la atención preliminarmente? Pues para mí fue muy interesante considerar el uso de esta aplicación porque no lo había usado antes, pero dentro del proceso de diseñar el proyecto juntas dentro del equipo, aprendí un poco de esta aplicación y cómo se usa para las investigaciones colaborativas. Y juntas dentro del grupo decidimos o consideramos si quisimos usarlo. Y para mí me parecía una oportunidad de, um, de usar, era una herramienta para nuestros mismos, para nuestro equipo mismo, entonces para facilitar nuestro trabajo. Pero más que eso, era una oportunidad o es una oportunidad, sigue siendo una oportunidad de contribuir la presencia o de manifestar la presencia del guaraní en el mapa global. Entonces, dentro del proceso, ellos tienen como un registro de no sé cuántos, cientos idiomas que aparecen como opciones dentro de la aplicación cuando uno sube una foto. Pero hasta nuestro proyecto, el guaraní no estaba todavía. Entonces, tuvimos que pedir que ellos agregan el guaraní a la lista y ya ahora está disponible como una opción para indicar la presencia del guaraní en el paisaje lingüístico del mundo, digamos. Entonces, para mí me parecía una oportunidad de hacer más disponible esta evidencia del guaraní en el espacio público dentro de Paraguay. Por ejemplo, los que viven en Ciudad del Este o en el Chaco pueden acceder a estos ejemplos, igual no importa dónde están en el país. Entonces hace más disponible estas instancias del lenguaje escrito, del guaraní escrito. Pero más que eso, hace más disponible o más evidente en el mundo también el guaraní. Entonces eso me parecía una buena oportunidad para una contribución a la investigación mundial que Y podríamos bueno, hacer. realmente y todavía no me convence la respuesta de nadie,
Eh, eh, ¿Qué es lo que más le llamó la atención, Catherine, en todo este proceso? Bueno, contesto la pregunta en cuanto a las fotos que habíamos Sí. recolectado. Sí, lo que a mí me llama mucho la atención siempre son los usos muy creativos del lenguaje, tanto el guaraní como el castellano, como el inglés. Y entonces, algunos ejemplos que habíamos analizado eran ejemplos que me interesaron muchísimo, eran ejemplos de cómo se está creando valor comercial usando el guaraní. Muchas veces yo he visto muchos ejemplos del uso del guaraní para diferentes propuestos, guaraní escrito, para diferentes propuestos, pero me llama mucha la atención que a mí me parece dentro de mis pocos años, pero siendo 25 años de experiencia en Paraguay, que está aumentando la presencia del guaraní escrito en particular en el ámbito comercial, que se está usando para crear valor económico. Y eso me pareció muy interesante, el uso del guaraní en la cartelería, la propaganda para crear un sentido no, para llegar a la gente, como las estudiantes, tuvimos muchas conversaciones en cuanto a eso, como que el guaraní llama la atención o llega a la gente. Entonces, se está usando en el mundo, en el ámbito comercial para ese propósito y me interesó mucho y me gustó mucho ver eso. Bueno, nada más nuevamente agradecer a Celia y a Catherine y a todas las estudiantes por compartir esta hermosa experiencia. Realmente ahora queremos esperar el trabajo ya completo que queremos que se pueda. Y bueno, invitar también que se pueda publicar en nuestra revista o en algún otro, esperamos poder publicarlo en nuestra revista, quizás en formato bilingüe, si es posible. Y también invitar a Catherine a continuar la colaboración, si es posible. Yo sé que su Fulbright, ya su grant, su beca, digamos que se acabó, digamos que la financiación de estos proyectos cerró, pero quizás, como me dijo una colega, a lo mejor podés volver a aplicar y capaz que te vuelven a dar. Porque vamos a mantener los ojos abiertos. A veces el CONACYT también tiene propuestas para traer colegas a hacer trabajos de investigación y podemos continuar proponiendo cosas que nos ayuden a conocer más sobre nuestras lenguas, sobre los usos de nuestras lenguas en los ámbitos públicos y también en los ámbitos educativos. Entonces, me pone muy contenta que hayan podido avanzar con este proyecto y bueno, las puertas abiertas para otras propuestas que ya hemos conversado, Catherine, de si tenés alguna idea de hacer algún dossier en nuestra revista o editar un libro de texto, como habíamos hablado quizás, pero yo sé que eso son cosas que de repente merecen más, digamos que reflexión, y que no sos una persona cauta y que no va a estar comprometiéndose públicamente en un evento que se transmite por las redes sociales. Yo normalmente soy la que me comprometo de esa manera porque si no, no hago las cosas. Entonces, generalmente hago un anuncio así grande y después en algún momento eso se tiene que volver una realidad. Así que están nuestras Pues puertas. les agradezco, ay, perdón, les Sí. agradezco mucho. Es un placer enorme para mí
estar con ustedes y le extraño mucho el Paraguay y ustedes, todos ustedes. Y entonces ha sido un gusto, un gustazo estar con ustedes. Gracias por todo su esfuerzo de organizar eso y siempre estoy disponible para más colaboraciones y espero otras oportunidades. Bueno, muchas gracias. Ahí ya está el colega, no sé, Celia, si quieres dar algún otro cierre. Ahí ya está el colega Gabriel Maciel, que va a tomar la posta del próximo panel. Agradecer también a las estudiantes, a los docentes, realmente muy felices de conocer más y en más profundidad este trabajo. No, simplemente gratitud a la doctora Catherine. A Momburu y BPTI añuan barete, tu isapaye peba supe. A orea beiro guaiterei, a eore putimos agüere. Orere sape a jaguere hetan baepe, baisha paikatu, ñamasai, ñamombarete veña, ne guarani ñe'e. Daja eiko tetan Paraguay de pupe añonte, katu y katu abei tetan buereje. Ajá, ojalá fue treiña ne guarani upeba, pego por andúa cuembo de jara Valentina, baepa sepe agüero jorubeba, upeba pe agüero jorubeba. Baisha itepa ja ojalá juña neretan Paraguay, ja ojalá juña ne guarani. Ha hetan mba'e aikuaave chuguíkuri roñomongeta, rojuecha, roñoañuã oñondive ha omombe'u chéve mba'éichapa ha'e og̃uahẽva'ekue Paraguáipe ha che mopirimba añetehápe ahendúramo mba'éicha ha'e omombe'u ha upéi katuka ary ha ohasa ha'e omoijey peteĩ jehupytyvõirã ikatu hag̃uáicha ujey ñane rendápe ñanepytyvõ. Ha pévape che aguerohoryetereíva ahecharamóva ha he'íramo chéve doctora Valentina Celia aipotajey mba'apo doctora Catherine ambue arýpe oikuaáma ha'eha ikatuha. Aipytyvõjeýta chupe ha añuã doctora Catherine mombyry guive che remimbo'ekuerarérape mbo'eharakuerarérape avei tuichapa véva aguyje ndeve g̃uarã ha taneresãi ha terejujey ore retã Paraguáipe. Aguyjevete. Ahora sí, ya vamos a dar pie, le vamos a dar unos minutos extra al próximo panel a cargo del profesor Gabriel Maciel y sus colegas sobre las experiencias y desafíos en la enseñanza del portugués y español como lenguas extranjeras en el contexto de las TIC. Adelante, Gabriel y Olga Gaona. Muchísimas gracias, doctora Valentina. Es un gusto tenerlos conectados con nosotros. Esperemos unos minutitos más y arrancamos en breve. Estánse conectando los expositores y nuestra estudiante de la licenciatura en lengua portuguesa, Olga, será nuestra moderadora esta noche. Bueno, entonces mucho éxito y yo me voy a estar movilizando ya que estuve desde las 8 de la mañana acá sentada en esta misma silla. Me imagino. Muchísimas gracias, profe.
experiencias y desafíos en la enseñanza del portugués y el español como lengua extranjera en el contexto de las TIC. Mi nombre es Olga Gaona, soy alumna del 4º año de la carrera de lengua portuguesa. Esta mesa reúne a profesores y estudiantes experimentados en la enseñanza del portugués y el español como lenguas extranjeras, proporcionando un espacio para compartir prácticas innovadoras y reflexiones críticas sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y la metodología de Teletándem. A medida que la conectividad digital transforma la enseñanza de idiomas, tanto las TIC como el Teletándem emergen como herramientas que amplían el acceso y profundizan la interacción en contextos interculturales, permitiendo un aprendizaje colaborativo entre estudiantes de diferentes orígenes lingüísticos y culturales. Los participantes de la mesa discutirán sus enfoques y desafíos al integrar las TIC, destacando el impacto en la motivación y el compromiso de los estudiantes, además de explorar cómo el teletándem facilita la práctica y la fluidez lingüística a través de asociaciones con hablantes nativos. Paso la palabra al profesor Magister Gabriel Maciel para darle las boas-vindas. Gracias, Olga. Bueno, un placer tenerlos conectados con nosotros, nuestro 5º Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Para mí es una mesa más que especial que tenemos esta noche. La estamos compartiendo con colegas de Brasil y amigos del corazón que también son ahí profesores en la enseñanza y en la formación. Y lastimosamente, mi compañera, la profesora doctora Aline Gómez, que es la co-coordinadora de esta mesa, no pudo estar con nosotros, pero haremos la proyección de su ponencia en la 3ª exposición. Bueno, una vez más, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por la participación y pasamos a nuestra primera exposición. Olga, si puedes leernos, por favor. A primeira exposição é das alunas da licenciatura em língua portuguesa do ISL, Viviana Guillén e a Valéria Maite Villar Lopes, orientadas do professor Gabriel Maciel com o trabalho intitulado Teletándem e Ensino de PLE, uma perspectiva inovadora para o desenvolvimento linguístico e cultural. Muchísimas gracias. Bueno, arrancando con las ponencias, traje un pequeño recorte de una investigación y un proyecto de extensión que desarrollamos acá en la Universidad Nacional de Asunción, que es el Teletándem, que es un proyecto de telecolaboración en la enseñanza de lenguas extranjeras, que empezó en nuestra universidad Unesp, Universidade Estadual Paulista, específicamente no campo de Assis. Eu comparto este espacio con compañeros de ahí, es un honor tenerlos acá conectados. Y quisiera compartirles un poco de nuestra experiencia trabajando con el Teletándem aquí en Asunción, en la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, la idea sería presentar resultados de nuestras últimas prácticas dentro del contexto de telecolaboración, que es el Teletándem, nuestras interacciones que desarrollamos aquí en Asunción con estudiantes de la licenciatura en lengua portuguesa, que son nuestros futuros profesores de portugués. Entonces son tanto profesores como también traductores. Acá en Paraguay la licenciatura en lengua portuguesa te da esta doble habilitación, tanto para la traducción como también para el profesorado. Y la idea investigar cómo sería la percepción de los estudiantes
en la práctica de Teletándem en su aprendizaje de portugués como lengua extranjera. Entonces, cómo que los alumnos reciben esta práctica, cómo hacen su autoevaluación y cuál es el progreso que tienen en la lengua extranjera a lo largo de las prácticas. Bueno, rapidito explicamos que sería el teletándem. O sea, siempre lo resumo en yo te ayudo a aprender mi idioma y tú me ayudas a aprender el tuyo. Este intercambio lingüístico cultural que hoy día se hace mediado por las aplicaciones de videollamadas que tenemos en celular, tablet, computadora. Nos facilita hoy día ya más fácil esta comunicación instantánea. Bueno, el Teletándem es un contexto autónomo, colaborativo, como dije, que facilita este contacto intercultural entre estudiantes de países y lenguas diferentes. Entonces, por medio de aplicaciones como Google, Meet, Zoom y hasta el propio WhatsApp, nosotros hacemos este intercambio cultural, un proceso de telecolaboración. Entonces, tú me ayudas a aprender tu idioma y yo te ayudo a aprender el mío. En específico, el proyecto de extensión que llevamos a cabo es una colaboración con la Universidad do Estado da Bahía, la UNIB, y desarrollamos nuestras prácticas con los estudiantes de la licenciatura en lengua española, lengua y literatura española. Este año en específico también desarrollamos tanto con los estudiantes de Bahía como los estudiantes de la Universidad Federal de San Paulo, como veremos en breve. Bueno, ¿cómo funciona una sesión de Teletándem? Entonces tenemos la interacción en un idioma, puede ser en portugués, que la puedo hacer por 30 o 20 minutos. Luego cambio el idioma, si empecé en portugués, luego paso al español, puedo seguir en el mismo asunto. Cada idioma puedes tener ahí su tema a discutir en las interacciones. Entonces, eso va del alumno que tiene ahí su autonomía para elegir los temas, los asuntos que quiera desarrollar en sus interacciones. Y además tenemos también ahí la sesión de mediación, que sería un espacio después de la interacción donde nos reunimos con los alumnos que estuvieron haciendo sus prácticas para un espacio, un proceso de reflexión, autoevaluación también. Bueno, en el contexto de las mediaciones, ahí hicimos un proceso para analizar el desarrollo de nuestros estudiantes en la lengua extranjera. Entonces, ese proceso, como las prácticas del tándem, las interacciones son autónomas. Entonces, en nuestras sesiones de tándem, nuestras sesiones de mediaciones, hacíamos ese proceso de autoevaluación, reflexión, incluso algunos planeamientos, pues como nuestros estudiantes también son profesores en formación de portugués como lengua extranjera, tuvieron en el TANEM su primera práctica como tutores de su lengua materna, que aparte de aprender el portugués, también se ponen como un papel, ¿no? Un rol de tutor de su lengua materna. Bueno, en específico, nuestras interacciones este año fueron con la Universidad del Estado de Bahía y con los estudiantes también de la licenciatura en lengua española de la Universidad Federal de San Paulo, UNIFESP. Tuvimos 10 estudiantes acá de nuestra licenciatura, estudiantes de portugués, con los estudiantes de la licenciatura en lengua española brasileros en este proceso de aprendizaje colaborativo. De aquí paso la palabra
a Viviana, que mi estudiante orientanda y desarrolla su trabajo de tesis sobre las prácticas de Tandem, que nos va a explicar tanto a Viviana como a Maite, que están conectadas. Ellas llevarán ahí la, la presentación, explicando un poquito del diario de interacción de Teletandem que hicimos para como un proceso de colecta de datos y narración de los estudiantes durante ese proceso de aprendizaje. Maite, Viviana, les paso. Buenas noches para todos. Así como estaba mencionando el profesor, a continuación vamos a ver un poquito de los testimonios, por decirlo de alguna forma, de algunos estudiantes que participaron de este intercambio con las universidades. E aqui temos um comentário de um deles, vou ler em português, tá? Como está escrito aqui. Diz, foi nosso primeiro encontro e senti uma mistura de curiosidade e nervosismo. Nesse primeiro encontro a gente faz apresentações iniciais, a gente se conhece. Então é assim bem, toda a gente fica bem nervosa. Então é normal que ele sintetize, né? E ele sentiu uma mistura de curiosidade e nervosismo, diz. Meu parceiro, Rafael, um estudante da Universidade do Estado da Bahia, se mostrou muito acolhedor. Isso eu gostei muito também na minha experiência, quando eu fiz. Eles fizeram me sentir muito, eles me deram muita tranquilidade no momento de falar português. E eu também tratei de dar isso no momento que eles falavam espanhol. Então, continuando um pouco, ele diz, começamos nos apresentando, é assim que a gente faz, falando sobre nossas rotinas, interesses, bem básico assim, para conhecer. Rafael Mindy explicou como as pessoas na Bahia usam expressões típicas como oxente e massa, que achei fascinantes. Também compartilhei sobre o meu cotidiano no Paraguai e como é estudar na UNA. Como tutor, aproveitei para corrigir alguns erros que ele cometeu ao conjugar verbos em espanhol, que para os brasileiros fica bem difícil, né? Porque é bem diferente. Então, o que ele agradeceu bastante, sair dessa interação bem animado para aprender mais. É isso que acontece naquele primeiro momento. A gente fica com vontade de mais, quer mais reuniões, fica com mais animado para a próxima interação, né? A Vivi? Boa noite a todos, eu sou Viviana Guillem. Eu vou falar sobre a segunda interação que eu tive com o colega Rafael. Nesse segundo encontro, nós falamos sobre as comidas típicas. Então, foi sobre a gastronomia. O Rafael descreveu para mim os pratos baianos como o acarajé, a moqueca e o vatapá. Ele me explicou como é o preparo deles e a influência africana nos ingredientes e os temperos. E em troca, eu falei para ele os pratos típicos do Paraguai, como, por exemplo, a sopa paraguaia e a chipa. E ele também me ensinou uma frase, me ensinou a dizer fazer boquinha em vez de falar simplesmente comer algo. Também eu corrigi ao usar os pronomes de forma confusa no espanhol, que normalmente é um problema muito comum no espanhol, para os que tentam falar espanhol. Assim terminou o nosso segundo encontro e eu fiquei com mais vontade de conhecer sobre a gastronomia baiana. Então eu pesquisei por minha parte para saber mais sobre os pratos. Isso. Na quinta interação, a gente fez sobre dialetos e sotaques. Rafael explicou como o sotaque baiano é marcado pela entonação musical e o uso de palavras como biche ou poxa. Eu compartilhei minhas expressões sobre como o espanhol paraguaio tem muita diferença do espanhol falado em outros países. Também mencionou o uso frequente do Guarani no nosso vocabulário cotidiano. Ele se interessou bastante em aprender algumas palavras em Guarani. Eu ensinei a dizer baixa, como vai.
Isso aconteceu muito também comigo na minha experiência. A minha colega, ela queria saber muito sobre o Guarani quando eu falei que era do Paraguai. Então, além de falar espanhol, eu também algumas palavras de ir para ela em Guarani. Ali, essa interação foi muito boa. Outros temas também que normalmente são desenvolvidos nas interações pode ser a música, a dança, as festas populares, literatura, história, sociedade, esporte, ensino e aprendizagem e encerramento e reflexões. Nesses encontros, a gente, como o professor Gabriel falou, normalmente nós, os alunos, escolhemos também os temas que a gente quer falar, aquelas curiosidades que um tem do outro, da cultura, da sociedade, como que a gente pode ir lá, por exemplo, nós, quando vamos ao Brasil, como que nós podemos nos comportar para ficar mais nativos de algum jeito, né? E a mesma coisa com eles, como que eles podem, ao momento de chegar aqui no país ou outro país que fala em espanhol, como eles podem se desenvolver melhor para encaixar, né? Depois chegamos à interação 9, onde ocorre o ensino e aprendizagem. Nesse encontro, eu me senti com mais confiança no português e comecei a perceber que a minha fluência estava melhorando. Rafael elogiou minha pronúncia, mas me corrigiu a usar a frase vou em Salvador em vez de vou a Salvador. E como tutor, notei que ele tinha mais facilidade em formular frases em espanhol, embora ainda precisasse de ajuda com preposições, um tópico recorrente. Mas os dois ficamos com mais confiança de falar no outro idioma que não era nosso idioma nativo. E como conclusão, eu posso falar que minha experiência no Teletandem foi transformadora. Aprender o português baiano me ajudou a entender melhor a diversidade do Brasil e sua riqueza cultural. Ao mesmo tempo, ser tutor de espanhol me desafiou a explicar nuances do meu idioma de forma clara e adaptada. Foi um verdadeiro intercâmbio linguístico e humano. Bueno, tomo la palabra de nuevo, Vivi y Maite, muchísimas gracias más por el tiempo. Eh, Aquí comparto con ustedes algunos objetivos del proyecto, entonces lo que hemos logrado en desarrollar estos procesos de telecolaboración, entonces, desarrollar la competencia lingüística de nuestros estudiantes, fomentar este espacio para la interculturalidad, ¿sí? Este cambio cultural y lingüístico que se puede hacer mediado por la tecnología. Y bueno, también aportar de manera académica para nuestros estudiantes. Entonces, como hemos mencionado, acá en Paraguay, nuestros estudiantes tuvieron contacto con una variante nordestina de portugués de Brasil y los estudiantes de Brasil tuvieron contacto con una variante del español latinoamericano, en específico el español paraguayo. Sabemos que en Brasil tenemos una cultura un poco eurocentrista, quizás imperialista, entonces nos fijamos mucho en lo que sería Europa, en lo que sería Estados Unidos y nos olvidamos, entre comillas, de los países vecinos que tenemos al lado y que también son hablantes de español, a cual con sus rasgos característicos que marca obviamente la identidad nacional del país. Bueno, aquí son algunas imágenes de actividades que hicimos en telecolaboración justamente con los estudiantes de Bahía, con la profesora Line, otras actividades aparte de las prácticas de Teletandem, también hicimos charla. Entonces el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una mesa redonda, una charla con dos profesores, un profesor de Bahía, que es especialista en Jorge Amado, justamente con un profesor acá de Paraguay, el profesor Oscar Pintasilgo, que es especialista en
Carlos Villagra Marsal, que es un escritor del modernismo paraguayo. Entonces, más allá de las prácticas de teletandem, pudimos desarrollar otras actividades en este proceso de colaboración. Bueno, aquí les comparto nuestras referencias y bueno, muchísimas gracias. Gracias, Viviana, gracias, Maite, por compartir con nosotros la experiencia en las prácticas de teletandem. Professor, eu recebi aqui uma pergunta que diz assim: gostaríamos de saber se as práticas de teletandem são somente a nível universitário ou também com institutos ou centros de idiomas. Bueno, nuestras prácticas acá en la UNA lo hacemos a nivel universitario y buscamos parceros también otras universidades en Brasil, pero hay países que desarrollan también a nivel de institutos, centro de idiomas y también colegios. Es que en Brasil tenemos un comité de ética, entonces allá trabajar con menores de edad en colegios, por cámaras, ese proceso de la virtualidad, es un proceso que hay que pasar por unas cuestiones de leyes, permisos, pues no podemos exponer a estudiantes menores así. Sin embargo, tenemos ya la profe Selma que estuvo trabajando en el Colegio Experimental Brasil-Paraguay, Paraguay-Brasil, que es un colegio bilingüe acá en Asunción. También había propuesto en un momento estas prácticas a nivel escolar, instituto o de centro de idiomas, pero no tuvimos la oportunidad de llevar a cabo. O sea, nomás nos cerramos a nivel universitario, pues como son nuestros estudiantes, tenemos más facilidad y apertura para desarrollar estos proyectos. Entendo, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta mais para o professor ou para as colegas? Bom, acho que não. Vamos a passar na segunda exposição com as alunas da licenciatura em língua portuguesa, Maria Baez e Eliane de Paula, sob a orientação do professor Gabriel Maciel, com o trabalho intitulado Propostas Didáticas para o Ensino de PLE integrando multiletramentos e inclusão digital. Bueno, sigo con ustedes, perdónenme. Me paso al portugués ahora. También tengo una compañera que es brasilera, la profesora Eliane, que va a compartir con nosotros, juntamente con la profesora, nuestra estudiante también de la licenciatura en lengua portuguesa, Maria Paz. Bem, nessa exposição, a nossa ideia seria aí trazer também um recorte de um projeto de extensão que também é resultado aí de um trabalho de conclusão de curso que nós estamos levando, né, a cabo tanto com a professora Eliane como com a professora Maria Paz, né, que são essas propostas didáticas para o ensino de português como língua estrangeira, integrando os multiletramentos e essa inclusão digital, já que estamos na era, né, da virtualidade, das TICs, como que os materiais de português utilizados aqui no Paraguai, né, abordam, né, essas questões, né, e se os materiais que existem, eles são, né, por assim dizer, não, não diria. Sabemos que existem os materiais aqui no Paraguai, materiais de outras instituições para o ensino de PLE,
mas se esses materiais suprem as nossas necessidades, né? Seja no ensino superior, quanto no ensino fundamental, o ensino médio, né? O ensino em outras vertentes. Tá bem, então seria aí, né, compartilhar um pouco dessa nossa desse nosso projeto, que foi, né, buscar aí esses elementos culturais, sociais, né, para promover aí essa inclusão digital por meio dessas propostas que sejam, né, fundamentadas, teórica e metodologicamente, por assim. Bem, só para a gente ver um pouco do contexto do ensino do português aqui no Paraguai, existe uma demanda crescente pelo português devido, né, a essa proximidade geográfica. Então, no contexto paraguaio, o português é o terceiro idioma mais falado no país. Então, o Paraguai é um país bilíngue, onde o espanhol e o guarani são presentes a nível institucional e governamental, e o português, ele aparece também, né, como uma terceira língua mais falada, devido também à comunidade de brasileiros que se encontra aqui no Paraguai, como também a questão da fronteira, né? Então, onde nós temos aí cidades que fazem fronteira com o Paraguai, e nós conseguimos notar essa presença da língua portuguesa. Então, e sem contar o processo que as universidades estão passando agora, né? Uma questão de internacionalização. Então, muitos cursos universitários estão modificando suas malhas curriculares e agregando português como uma matéria obrigatória ou até mesmo optativa extracurricular. Então, o português está tendo aí essa crescente aqui no Paraguai. Bem, desafios na formação de professores, né? Então, nós temos a licenciatura na UNA, se eu não me engano, é a única licenciatura ativa. Existe uma outra universidade, Universidade Metropolitana de Assunção, onde se tem a licenciatura também em língua portuguesa, mas é uma licenciatura que não não se abre, né? Não existe uma turma há um certo tempo. Nós na UNA, no Instituto Superior de Línguas, temos a nossa licenciatura em língua portuguesa ativa e estamos nesse processo de formação de professores de português, como também tradutores, porque existe uma demanda para professores de português, e principalmente professores formados, né? Então, em muitos lugares aqui, nós encontramos tutores de língua portuguesa, professores de língua portuguesa, mas que não têm a formação na área. Sim, são professores por falar português. E a gente não, e a gente sabe que, né, essas questões de sempre acabar dando essa prioridade a um professor nativo, tem uma formação, às vezes nesse processo de ensino-aprendizagem, sabemos que pode faltar ali algo. Então, temos essa questão, né, da formação de professores, estamos cientes e queremos formar esses professores. Voltando aos materiais didáticos, né, como eu já disse, sabemos que existem materiais didáticos no Paraguai, mas esses materiais, eles não estão disponíveis a nível público. Esses materiais também que nós encontramos, tanto de institutos aqui, como materiais que nós compramos fora, às vezes não supre as nossas necessidades, dependendo do contexto onde nós estamos, seja a escola, seja a universidade, ou até mesmo um centro de idiomas, ou um instituto, né? Então, os materiais, eles existem, mas, por outro lado, existe essa escassez para os múltiplos contextos que nós encontramos aqui. E destaco também o bilinguismo, como já falei, né,
Paraguai é um país bilíngue, o espanhol e o guarani são dois idiomas presentes, e nós encontramos, né, aí uma certa facilidade aos nossos alunos que são falantes de Guarani, quando estão no processo de ensino, de aprendizagem, perdão, do português, na questão fonética, que o Guarani é uma língua muito nasal. Então, alguns sons nasais que nós não encontramos na língua espanhola, nós encontramos no Guarani. Esses sons, né, esses fonemas nós produzimos em português. Então, os nossos alunos que dominam o Guarani, que têm, né, esse contato com o Guarani, falam Guarani, quando se deparam, né, com a fonética da língua portuguesa, eles têm essa facilidade porque, né, os pontos de articulações eles também produzem no Guarani, que também é um idioma nasal. O português brasileiro nós sabemos que teve, né, muita influência do Tupi-Guarani. Bem, por uma questão de dados, né? Nós fizemos uma busca aqui no que seria a Grande Assunção, não é uma pesquisa oficial, mas nós tentamos aí listar, né, algumas instituições a nível universitário, né, colégios e institutos que trabalham com o português, né, que ensinam o português. Então, nós encontramos 17 universidades aqui em Assunção e Grande Assunção que têm que trabalham com o ensino de português, seja a licenciatura em língua portuguesa, como também outras licenciaturas, como direito, contabilidade, administração, relações internacionais, nutrição, enfermagem, psicologia, psicopedagogia, dentre outros cursos. No nível colégio, né, escolas, encontramos 15 instituições onde o português também é presente, uma matéria obrigatória na malha curricular, tanto no ensino fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, como no ensino médio, né, que são aí os últimos 3 anos finais desse ensino médio, né? E 8 institutos, tanto públicos como privados, que fazem aí, né, um ensino de português como língua estrangeira para o público geral, né? Então, adolescentes, jovens e adultos. Então, a gente vê que o contexto, né, para o ensino do português aqui no Paraguai, ele é multivariado, como também multisseriado, porque tanto nos institutos nós encontramos adolescentes, jovens e adultos em uma mesma sala né? Mesmo curso, aprendendo o idioma, como também nas universidades, onde nós temos vários cursos diferentes e fazemos essas adaptações aos nossos materiais que nós temos referente ao contexto onde estamos trabalhando. E para isso, convido a professora Eliane para falar um pouco da experiência dela trabalhando com a elaboração de materiais didáticos para criança e adolescente no nível escolar. Obrigada, professor Gabriel. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Obrigada por estar aí ainda, esperando, expectante. Vou contar um pouco a experiência minha que na verdade saiu, né, de uma necessidade de um material para trabalhar em sala de aula. Eu comecei a trabalhar num colégio onde o ensino do português é para criança desde 2 anos de idade até o ensino médio. Então, assim, um material era mais que necessário. Como eu estava vindo de outro colégio onde trabalhei 10 anos ensinando informática, eu apliquei assim as duas coisas em uma, né? Então, usei a minha habilidade informática com o meu conhecimento do português e eu comecei, assim, o meu material hoje em dia, ele não é nem a metade do que eu comecei, mas sempre tem que ter um borrador, como falam, né? Eu comecei primeiro assim, o que eu gostaria que eles aprendessem? Então, eu comecei preparando materiais de acordo às idades.
Aí, já no segundo ano, eu fui vendo que eu podia dar uma continuidade nesse aprendizado, que nos 2 aninhos, onde a criança está começando a falar, eu tinha que procurar vocabulários que fossem mais fáceis. Assim, é um trabalho de campo, de investigação, assim, muito interessante, que eu me senti beneficiada porque eu trabalhava com eles, né? Então, para mim, me ajudou bastante. Então, já com 3 aninhos, eu via vocabulários, né, que eles já podiam pronunciar bem, assim, nos 70%. E eu fui avançando e fui dando uma ordem cronológica no meu livro. Como o professor Gabriel mencionou ali no que ele estava falando, o acesso de Paraguai e Brasil é muito perto, né? Então, essa influência, a gente sofre bastante, sofre de uma maneira boa de dizer, né? Então, quando eu chego passando a primária, a 6ª série, no meu livro da 7ª série, eu já começo a falar das praias, por exemplo, pelo caminho que eles passam para chegar na praia, aonde as praias começam no Brasil, vai até onde, que parte do Brasil, eu vou trabalhando assim no mapa, porque justamente fazer um material didático, como diz ali, você tem que ter, você tem que ter um certo cuidado e você tem que procurar ter o engajamento do aluno, senão você não vai a nenhum lado. Nos meus livros da primária, por exemplo, eu ensino o abecedário cantando. Então, no meu livro já estão os links onde facilita o professor na sala de aula a acessar esse link e ele te leva direto a uma música do abecedário. Eu ensino vogais na 1ª série com vídeos, então ele é muito interativo, ele tem muitas atividades, eu não deixo de pôr nos meus livros, tanto de pré-escolar e de 1ª série, exercícios de grafomotricidade, onde eles devem adquirir, né, o lápis, porque eles já começam a copiar mais. Então, assim, eu procuro misturar, fazer uma mistura aonde ele não só tenha que completar exercícios, onde ele tenha que trabalhar com esse material de uma forma dinâmica e divertida. Por sorte, eu também sou formada em educação primária aqui no Paraguai, então me ajudou bastante. E no colégio onde eu uso o meu livro, eu trabalho de forma paralela com a professora. Como assim? A professora das áreas curriculares está trabalhando em ciência os animais. Então, nesse mês, eu faço a minha programação, os animais. Então, eles estão estudando com a professora os animais em espanhol, e eu estou trabalhando na área de português, os animais em português. Então, ele fica assim um trabalho compartilhado, né, com colegas. A professora de informática gostou muito dessa forma de trabalho, ela já começou também a aplicar na área dela. Ela já tem o planejamento da professora e ela já vai também fazendo informática, o planejamento dela de acordo também aos temas. Então, para mim, hoje em dia, já há 9 anos de ter hoje já o meu livro registrado, graças a Deus, eu posso dizer para vocês que eu acredito assim que ele está... Eu acredito que sempre faltar alguma coisa vai faltar, mas hoje ele já pode ser assim o braço direito do professor para o ensino de português como língua estrangeira. Ali nos slides que o professor preparou, estão as fotos, inclusive, dos livros, onde ele vai por série. Ele começa desde 2 aninhos, e o meu material vai até o 9º, que vai, assim, avançando. A partir da 7ª série também, como as crianças já estão, assim, numa idade um pouco complicada, as hormonas, tudo isso, eu coloco personagens conhecidos de futebol, eu coloco ali uns artistas conhecidos da música pop brasileira, da música MPB brasileira, então vai sendo uma forma dinâmica dele trabalhar, e daí ali já vem os verbos, já vem o subjuntivo, que é aquela coisa assim que não todos gostam, mas ele é aplicado de uma forma assim dinâmica, e a conclusão dos materiais a fim do ano é muito satisfatória. É muito mesmo.
Então, ali você analisa que deu resultado, né? Que foi favorável. Se vocês querem perguntar alguma coisa, estou disponível. Perfeito. Muitíssimo obrigado, prof. Eliane. Passo agora à professora Maria. Vamos falar um pouco da perspectiva do ensino através das lendas e mitos populares e passamos às perguntas. Bem, passo a palavra a Maria Baes, nossa aluna do 4º ano da licenciatura em língua portuguesa, que também desenvolveu uma proposta didática, uma unidade didática no ensino de português pela perspectiva dos mitos e lendas populares. Maria. O micrófono, Maria, está apagado. Tá aí. Boa noite a todos. Sou Maria Baez, eu tô tudo pelo contrário da professora Liane. Eu me interessei muito para ensinar português pela perspectiva dos mitos de lenda popular, através dele, porque eu estive uma aula que foi muito interessante, através de mitos, através de lenda, para aprender. Porque sempre a aula quer ser chato, os alunos ficam perezosos, não querem falar, não querem dizer. Então, eu gostei muito dessa aula. Então, para poder explorar o idioma no contexto significativo, promover também o desenvolvimento das competências linguísticas também entre os estudantes, onde pode refletir os valores, tradições e imaginários culturais. A exploração da diversidade cultural é muito interessante, mesclado um pouco com o nosso país também. Então, oferece muitas oportunidades onde os alunos podem aprender muitos sotaques, expressões de todas as regiões, de toda a sociedade do Brasil, porque tão diferentes os sotaques de toda a região. Então, a primeira vez que eu gostei disso, eu fiz uma experiência muito bonita que eu gostei. Então, fui na Lendas de Cataratas, gostei muito disso. Então, eu não sei se fiz bem, mas eu gostou muito. O professor Gabriel, eu fiz atividades sobre isso, não? Completar a frase, da parte de gramática, aprender os acentos. Então, eu gostei muito dessa aula. Então, pela primeira vez que eu fiz, eu gostei muito do meu trabalho também, meu professor. Então, eu fiz também respostas de perguntas e respostas, fazer uma imagem criativa sobre a lenda, também a conjugação de todas as orações disso. Então, foi um complemento completo que eu fiz. Eu gostei do meu trabalho. Primeira vez que eu fiz, tudo contra a professora Eliane, gostei muito, porque eu fiz esse estágio, eu vi também como são os seus alunos, para não ficar chato, não ter conversação. Então, eu gostei muito. A estrutura digital ajuda muito. Isso é o meu trabalho, prof. Para todos vocês, uma pergunta. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Maria. Você foi um pequeno recorte que nós fizemos referente a um projeto de extensão e também, como eu já disse, são os trabalhos de conclusões de curso, tanto da professora Eliane como também da professora Maria Baes. E a ideia final do nosso projeto, ainda estamos em processo, é elaborar uma página, né, onde nós fazemos a disponibilização dessas propostas didáticas, né, para o público, para que nós tenhamos uma página da licenciatura em língua portuguesa com alguns materiais produzidos pelos nossos alunos, né, para nível, né, comunidade, tanto a comunidade interna como também a comunidade externa. Então, aqui um pequeno recorte desses dois projetos que nós desenvolvemos dentro da licenciatura em língua portuguesa. Obrigado, Maria. Obrigado, Eliane. E passo a Obrigada, palavra professor. a Olga.
Bom, eu tenho duas perguntas para a prof. Eliane. A primeira que estavam perguntando no chat, os seus materiais estão disponíveis para Brasil? Dá alguma maneira de a gente ter os materiais no Brasil? Sim, sim. É um trâmite muito fácil que eu devo fazer em relações exteriores, mas ele já pode ser vendido para fora do Paraguai. Ok. Bom, qual é a maior dificuldade que você encontrou ao criar propostas ou materiais didáticos para crianças, prof? Para crianças pequenas, até 9 anos, eu não tive muitos problemas. O problema se deu a partir da 7ª série, aonde de por si os adolescentes estão assim num câmbio hormonal importante, né? Nós tínhamos que encontrar alguma coisa que fosse assim, que atraísse eles, né? Na verdade, o meu livro da 7ª, 8ª e 9ª série, eu trabalho com a professora Inês Bertuletti. Ela é uma professora que trabalha em aula com adolescentes, então eu precisei dessa ajuda justamente porque eu trabalho com uma idade, então eu precisava trabalhar com uma professora que também tivesse, né, nessa série, e foi de muita ajuda. Nós trabalhamos juntas, esse material de 7º a 9º nós temos juntas, e aí sim é como que as coisas se deram. Porque como ela trabalha com adolescentes, né, ela tem mais ou menos o que eles gostam, o que eles não gostam, o que poderia, né, ser atrativo para eles, e funcionou. Então, hoje nós já temos o livro preparado já para ser usado, ele já é de fato utilizado em vários colégios e está disponível para quem esteja interessado. Ok, muito bom. Obrigada, prof. Eliane. De nada, Olga. Alguém tem alguma pergunta mais para a prof? Bom, então, vamos continuar com a terceira exposição da doutora Aline Silva Gomes, professora da licenciatura em Língua e Literatura Espanhola da Universidade do Estado da Bahia, que não pode estar conosco nessa noite, mas compartilha seu trabalho intitulado Professores Brasileiros de Ele em Pré-Serviço, a Fluência Linguística em Foco. Me dê uns minutos que eu compartilho com todos a apresentação da professora. Boa noite, meu nome é Aline Silva Gomes, eu sou professora do curso de Licenciatura em Letras, Língua Espanhola e Literaturas da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Brasil, e também do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, PPG-UNEB. Neste momento, eu sou uma das líderes do Grupo LEISP, Grupo de Investigação Letras Hispânicas em Foco, também vinculado ao UNEB. Bem, o tema da minha apresentação é Professores Brasileiros de Espanhol como Língua Estrangeira em Pré-Serviço, a Fluência Linguística em Foco. Bem, para contextualizar, eu quero trazer para vocês que o conceito de fluência, ele exerce um papel importante dentro dos estudos da linguística aplicada. Bem, apesar do uso do termo ser útil e comum neste campo, ele ainda precisa de normatização. De acordo com Silva, não é possível tratar sobre fluência oral sem considerar, sem levar em conta a relação entre este termo e a competência comunicativa, ou seja, a fluência oral é a própria competência comunicativa em ação, em uso. Bem, o objetivo desta comunicação é apresentar os resultados de um estudo inicial que tem por objetivo avaliar, investigar as concepções de futuros professores brasileiros de espanhol sobre fluência. Bem, por que nós propusemos este tema? Primeiramente, porque nós consideramos que a noção de fluência ela é basilar, ela é fundamental para o professor de línguas, em especial quando nós pensamos no desenvolvimento da expressão oral dos aprendentes.
Apesar de problemático, de delicado, os estudos sobre fluência, eles têm ganhado cada vez mais relevância e destaque no ensino de língua estrangeira ou língua adicional, como preferir. Entretanto, a própria definição do termo, né, do termo fluência, ele não é uma questão simples, não é uma questão fácil. Ele é um vocábulo considerado impreciso, vago e que vem oferecendo dificuldades para aqueles que fazem o seu uso. Em resumo, esse é um tema que precisa ser mais bem explorado. Bem, segundo Silva, as teorias que subjacem às abordagens voltadas para o ensino de línguas muitas vezes não são investigadas, né? E em meio a isso, a fluência vem sendo tratada como um fator que não pode ser ensinado, como um elemento que não pode ser ensinado. Outra dificuldade, quando pensamos no tema, é que esta palavra ela está geralmente relacionada à expressão oral, ou seja, à fala. E também devemos levar em conta que fluência é um termo que é vindo, né, provindo da linguagem não técnica, que não vem sendo aplicado de forma adequada dentro da área, né, das áreas em que é utilizado, em particular no que se refere ao ensino de língua estrangeira ou língua adicional. Bem, aqui eu trago para vocês algumas definições de fluência. De acordo com Lesson, Lesson define como fluente o aprendiz que é capaz de produzir um número finito de frases corretas, obedecendo às regras fonológicas, sintáticas e semânticas da língua-alvo, né? Então, nós observamos aqui que essa definição ela apresenta uma versão tradicional, né, gramatical. Já Harley e outros concebem a fluência como a habilidade de falar ou escrever uma língua espontânea e apropriadamente, com velocidade adequada. E já Richards define que ser fluente é produzir um discurso compreensível, fácil de acompanhar, livre de erros gramaticais e interrupções na comunicação. Por outro lado, Chambers, né, ele afirma que a fluência implica o domínio da língua e desempenho do falante nativo. Já na nossa concepção, né, assim como Silva, nós acreditamos que a fluência é o resultado de uma experiência global e exige do falante não somente que ele seja capaz de produzir discursos, mas também seja capaz de participar da interação, tanto verbalmente quanto não verbalmente, utilizando uma gama de recursos gerais com o propósito de se adaptar às exigências criadas pelo contexto, né, em que ele está inserido e pelos participantes da interação. Bem, quando pensamos na definição de fluência, outro termo que vem em nossa mente é o de proficiência. De acordo com Lennon, Scaramucci, Silva, entre outros autores, no sentido amplo, fluência é sinônimo de proficiência oral. Ou seja, ser fluente representa o ponto mais alto numa escala que avalia o domínio em uma língua oral que uma pessoa possui. Em sentido restrito, fluência em língua estrangeira é um componente da proficiência oral. Já Scaramucci diz que a proficiência ela pode ser vista como resultado da aprendizagem, uma meta definida em termos de objetivos ou padrões e, portanto, de interesse dos docentes, dos professores, administradores, elaboradores de currículos, construtores de exames, pesquisadores, pais e estudantes. Bem, agora vamos para os procedimentos metodológicos. Este estudo ele segue os pressupostos da linguística aplicada, como comentamos no começo, e se constrói com base na abordagem qualitativa. Ele foi desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia, em Salvador, e para desenvolvê-lo nós contamos com a colaboração de 8 estudantes ingressos no curso de licenciatura em Letras Espanhol, com idades entre 20 e 36 anos, matriculados nas disciplinas de espanhol básico e espanhol avançado. Para esta pesquisa, nós geramos dados por meio de entrevistas realizadas via plataforma Zoom. Bem, agora eu vou apresentar para vocês um pouco dos resultados que nós obtivemos nesse início. Então, aqui nós temos
a resposta do colaborador 1 da pesquisa, que é um estudante de nível básico, e ele disse o seguinte: ser fluente é ter domínio da língua a tal ponto de que não precise ter esses desvios na fala. Falar de forma tranquila. Acho que isso é fluência, né? Ter domínio a tal ponto de que você possa se comunicar com tranquilidade. Então, para ele, né, ser fluente, né, nós relacionamos com algumas daquelas definições que apresentamos no começo, que ser fluente significa expressar-se de forma segura, sem cometer erros. Já para esses dois falantes, né, para esses dois estudantes, né, o colaborador 2, ele diz, né, ser fluente é quando temos a consciência de que falamos de língua, quando temos uma consciência de uma determinada língua e conseguimos exercitá-la, colocar em prática essa língua de maneira natural. Já a colaboradora 3, né, o colaborador 3 diz que ser fluente é falar sem travar, né? Falar sem pensar, falar como se estivesse falando sua própria língua materna. Para mim, isso é fluência. A pessoa que se apropriou daquela língua mesmo, né? Isso exatamente. Então, a gente pode observar que as duas declarações remetem à ideia de que ser fluente é ter conhecimentos do idioma e usá-lo de modo que um falante de espanhol como língua materna, ou seja, como falante nativo, como apresentamos naquela definição. Já que o colaborador 4, ele diz que, para ele, ser fluente é uma pessoa que tenha domínio, que tenha o domínio do idioma. É ter domínio do idioma, né? Ele repete várias vezes. Ter domínio do léxico, ter conhecimento do idioma. Uma pessoa que tem este domínio, ela é fluente, ela pode ser considerada uma pessoa fluente. Então, a gente vê que no caso desse estudante do grupo avançado, para ele ser fluente significa compreender e se fazer entender durante uma conversa sem que haja falhas na comunicação. Essa pessoa ela tem um controle em relação aos elementos léxicos da língua-alvo. Já o colaborador 5 diz que fluência, ele diz, fluência, eu acho que é falar de uma forma que o outro consiga entender, né? Não falar, falar com ritmo, falar com uma forma que o outro entenda. Eu creio que seja isso. Já a colaboradora 6, que é do nível avançado, diz que eu acredito que seja assim. Você consegue se comunicar e sem ficar buscando palavras. Se você conseguir se comunicar de forma natural, sem você ficar pausando muito, catando as palavras. Eu acredito que seja mais isso. Assim, você ter um vocabulário, né? Já dentro de você, bem amplo, né? Para você conseguir se comunicar sem você ter que ficar buscando palavras. Então, nós podemos ver que os estudantes, um de nível básico e outro de nível avançado, eles parte do pressuposto de que ser fluente é realizar um discurso que pode ser entendido pelo interlocutor. Essa é a concepção deles. Já o colaborador 7, que é um estudante de nível básico, é o único que dê uma declaração com uma visão da qual eu compartilho, né? De que a fluência é o resultado de uma experiência global do aprendente, que é possuir o controle não somente da língua-alvo, repertório léxico, como também da relação com os interlocutores e das situações comunicativas. Então, ele diz, fluência para mim é saber se comunicar a ponto de você ter um controle sobre a língua e o controle, entre aspas, do que as pessoas, daquela informação que você vai passar. Eu acho que você está fluente em uma língua quando você consegue ter uma dimensão do que as outras pessoas vão passar para você. Entender o nativo. Você consegue passar aquela informação de forma que um nativo entenda, de várias formas. Eu acho que não é só de uma forma, é você conhecer sinônimos, mesmo que você não conheça aquela palavra, e o que aquela palavra signifique, mas você consiga dizer o que é. Eu acho que é fluência basicamente isso. Saber usar bem e empregar a língua. Bem, para finalizar, eu deixo para vocês as seguintes considerações. Após analisar as informações geradas para este estudo, nós observamos, né, nós identificamos que as respostas dadas pelos participantes, de certa maneira, supõem a necessidade da definição do conceito de fluência, porque os conceitos foram divergentes, tanto nos alunos dos níveis iniciais,
do nível inicial quanto do nível avançado. Além disso, os dados analisados confirmam a declaração de Silva, né, ainda que restritos, é claro, né, quando menciona que o termo fluência geralmente está associado à expressão oral. Somente teve uma declaração que não fez que fez associação, tanto a expressão oral como outro tipo de habilidade. Neste trabalho, apenas um sujeito investigado relacionou o uso do termo com as demais habilidades, como eu acabei de pontuar. E, para terminar, nós pontuamos a necessidade de discussões mais aprofundadas sobre este tema no âmbito da linguística aplicada em língua espanhola, uma vez que o termo vem sendo utilizado, né, adotado em diferentes ocasiões de maneira inadequada, imprecisa, e em particular no que se refere ao ensino de língua espanhola. Caso vocês queiram saber mais sobre o tema, nós publicamos, né, um artigo neste livro, que se chama Letras Hispânicas em Foco, Estudos Discursivos, Literários e Aplicados, organizado por mim e pela professora Carla Severiano de Carvalho, que também é líder do grupo de pesquisa LEISP. Então, esse livro está disponível nesses sites que estão aí apresentados no link e vocês podem adquiri-los. E neste livro contém o capítulo que trata exatamente sobre esta pesquisa. Essas são as nossas referências. E obrigada. Bom, essa foi a exposição da professora. Agora vamos com a quarta exposição da professora Isabelle Ruiz Paguioro Cecino Toledo Barbosa, da Universidade Estadual Paulista, com o trabalho intitulado Plaque e Identidade, o papel do português como língua de acolhimento na integração da comunidade trans no Paraguai. Olga, ya mereces un parabéns por haber pronunciado todo mi nombre muy bien. Já passou em português. Aqui. Eu peço licença, vou a compartilhar a minha apresentação. Acá. Estão, como vocês conseguem ver minha pantalla, minha tela? Perfecto. Okay, gracias, Masi. Pues, primeiro, muito obrigada por ter me convidado, professor Maciel, amigo querido. Qué bueno es verte, te extraño y qué bonitas las presentaciones de la gente. Me gusta mucho este tema, enseñar lenguas. Y hoy voy a hablar de un proyecto que yo y Gabriel desarrollamos hace algunos años, como cuando comenzaba la pandemia de COVID, y que nos hizo pensar en esta aproximación, como las semejanzas entre el enseño de un portugués como lengua de acolhimento, pensando las personas, la población transgénero específicamente. Me gustaría destacar que hoy en Brasil es el Día Nacional de la Conciencia Negra, por nuestra história, por, enfim, tudo o que a gente viveu enquanto país. É muito importante mencionar que hoje no Brasil se celebra isso, e internacionalmente nós comemoramos também o Dia da Memória Trans, para que a gente se lembre justamente de onde nós, como nós caminhamos até aqui, esse português do presente, como ele chega até aqui.
Acho que é muito importante a gente olhar para esse passado e poder construir esse futuro. Y hablando de construir un futuro, estamos en este tema como por lo menos en donde yo esto está siempre muy presente, los objetivos para un desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas. E ainda que a gente tenha as nossas críticas, aunque tengamos muito que dizer, creo que es importante que enfoquemos también en estos puntos positivos. E dentre alguns muitos objetivos que se tem, a igualdade de gênero, a redução das desigualdades, a paz, né, a justiça e as instituições fortes são objetivos que se alinham quando a gente vai pensar em construir uma educação inclusiva em qualquer área, de qualquer maneira que seja. Então, se a gente pensa em como desarrollarnos como sociedade, como mundo, tenemos que pensar que estos puntos tienen que integrar distintas partes de la sociedad. Y cuando, pues, en este sentido, pensamos en el PLAC, en enseñar lenguas para personas que están en contextos de riesgo, de peligro, con la humanidad en riesgo, y no podemos olvidar de eso. Tenemos que tener en cuenta quiénes son esas personas y qué elas trazem de aporte, que elas trazem com elas. E há algo muito freiriano quando a gente pensa em pensar o contexto, em considerar, né, o alrededor de las personas. Y cuando tenemos el objetivo de enseñar para transformar la realidad, para como propor liberdade e fazer com que a pessoa que está ali aprendendo também pueda disfrutar de dignidad con eso que se aprende. Y no hacemos eso sin mirar la realidad, la injusticia social que se interpone entre nosotros. Eso es algo muy freiriano y no sé si en el curso de ustedes, cuando se van a aprender portugués, si enseñan sobre Paulo Freire, pero está acá una invitación para que conozcan a él y pues para que sus ideas puedan afectarnos. Siguiendo, me gustaría justo solo decir nomás que português como língua de acolhimento, por lo general, es asociado a enseñar para gente en contexto de migración forzada, para gente refugiada. Y aunque, según ACNUR, el Brasil no sea el país que más recibe gente, como los números que tiene ACNUR, están un 2% de las personas desplazadas del mundo en Brasil. Cuando tuvimos esta experiencia, voy a hablar un poquito más a frente, de enseñar para a Casa Diversa, né, fazer esse curso de português, a gente ofereceu em conjunto, notamos também como estas pessoas en Paraguay, más que todo, porque en Brasil, aunque la situación sea, y de hecho es,
muy preocupante. Aún tenemos acá maneras de protegernos legalmente, de responder con la ley que la violencia no se tolera, aunque solo esté como allí, né, un acréscimo, una ley, aunque solo sea eso, tenemos como decir, en Paraguay la situación es muy distinta. Las personas no tienen una manera legal, institucional de protegerse. Y eso nos hizo pensar cómo se asemejan estas situaciones, cómo las personas trans, no cisgéneras por lo general, que están en estos países que aparecen mapeados como países violentos pela ONG Transgender Europe, também vivem situações